Ninguém. Tabuk ni I jorawo. Roman script no tui hastewo tika saroni bisingo tika sotopani bisingo kana gajak. Abono kitingei. Jonkini Roman script tai interlocutor no tui tini chini programo. Chini Haishokaika tini chini borong gunang Bidut Dagama nono lamsogo. Mungkin jonkini I hastewo tabuk kita sorokni junjal. Hai ke ba Roman script tai interlocutor no tui sen program selainnya. Abon bagai hadni takuk tai bukuk sumrono no jotono no nai donane bagai lamsogo. Mungkin jon tabuk sumui pasin tanglai sinai. I kepe salta salni sikap. Kita hastewo ko borok Roman script no tui kita mau thani opposition leader no chief minister je koktum simani tamning ke Roman script bangla khorbasi nai hini abono tui hastewo ko ma jaga no mau thani phasin tui phanangthung kabang engineering phasin tui kabang ma jaga wo Roman script no tui lama hin bot demand khalai tamani abono tabuk bahake no phiro mung bahai bo bahai ke chini Roman script thanani khangang nangkai abono bo bahai ke chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bahai phirong ni ne ala his bahai I kok thai ni bisingo hungka bo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je आंदोलन khlai phaimani o आंदोलन khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী ungo 1988 afro Sudhir Ranjan Majumdar ka mukhyamantri afro chung college rogo student organization lai chung actively chung khlai tong o afro no Sudhir Majumdar abo approve khlai disinai hine samani afro ke chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kub mantri chini da ojorawo busuk bo bishwa 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth Sarkar phaikane loge loge khlai 89 no abo chengkha enka o apruwo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiokna nango laibu mano o apruwo Sudhir Ranjan Majumdar sungkha Nogen Babu approve khlai disinu nai Roman script no kok borok subject no Roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen Babu ne samani approve mai go sijak approve enka approve chini sorgiyo chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhir da ai file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা approve chung TSF tongprubo kok bangleka kok salaika nung TSF poila general secretary ungoi आंदोलन khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharan tripurani commission ungkha approve Roman script by no kok borokno sikakai gothogo nei tal porjonto aboni chorcharok bo choli tongo aboro talbo tongkho bo je commission bini purbo enkai approve onglia sujuk phaika kai cheni taikasa kok borok ni Roman script ni bhasha commission phaika cheni buni dofani borok enka o approve cheni pavitra sarkar ni je bhasha commission approve more than 80% chini borok rok Roman script by no kok borok no sikhi chabo even university college rogo porjonto 80% borok rok no apro joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha apro je pore nai rok je sui kurung rok je wansuk kurung rok saka 80% borok rok no soi likha je Roman script by no kok borok sikakai gothobo enkai
approval o commission ni bising tibo tang porjonto approval ungya tabuk ungkai thanai 4 tarigo i mas ni 4 tarigo tini borom gunang মুখ্যমন্ত্রী এপ্রুভ খাই সাই দেখা যে সিবিএসই বা টিবিএসই যদি কক বরক পরে নানি হেঙ্কায় কক ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাইন কক বরক ফরুংজাকথং পরে জাকথং তানি বাগে হেঙ্কায় কাইসা সিবিএসই বা আইসিএসই বা টিবিএসই একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া হেঙ্কা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগে না কক বরক সাবজেক্ট না বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 ni চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মাহাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আবো যে কক বরক সাবজেক্ট পড়াই নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আবো তামো সাকা নরক কক ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাই কা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাই ন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানি থানায় 2018 নিচিমি 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব বরক রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতি রগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রক বিসিংগ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো কক বরক নো সুই থকজাগো পরে থকজাগো হনাই ইভেন ওয়ান বইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট না হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক নো সিও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক নো হংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আপ্রুব যিনি বরম গনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাই অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আপ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো কাসাই তংখা একাই 1988 উব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kaso jakha tabuk চিনি বরক ni bagaino obo kaso jakha kai buni dofani borok ba kahamse bile tabuk ত্রিপুরা রাজ্য যে বরক কক বরক সিনাই বা পড়ে নাই আবো 80% 90% না রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনা পর থকজাগো সুবু সুই থকজাগো আপনি বিসিং সুংতাই অনুখা যে একটা সেকশন খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলায় আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আং সুইমারক নো আবখে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংই বরক সহজে সুনথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকায় বংন সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকায় আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাই ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকায় পরীক্ষা হিংকায় আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni বিসিং চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকায় আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আংনুখা যে বরক দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হিংকায় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইলাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেমানি ভাষা হিংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রক নি নাহারাইছে
bongni o script na solok na hari se bongni basa develop khai tong hungkai chung I kuna klai tong jak bolong bisingo tipra sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no jabarok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musungo I bodol hamya I borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo abu nung BJP dekhlai Congress dekhlai CPM dekhlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok den naki ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika khangkai pore khangkai chabu tabuk tripura university ose kok borok no roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তং প্রশ্ন বো খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খ্লাই হংকাই CBSE টা মুংয়া তংনাই বা TBSE টা মুংয়া তংনাই বা aboni bagene salayai taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagene salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulugo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabatong wansukurung rok sabatong sabokok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho ngai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasle no nung kok satani nini asuk thaide keple no nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk ni simi haseung no aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবার এক্সাম্পল সে অমতি খেলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংইন aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung sarai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni sarai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abore jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamujung engkene nungje thasing saka 1989 Basa Commission ni sudah dan bom dia Magendra Jomatiano file okroine approval kasu jaka ini kok bai approval chini borono kasuta 2018 o je pro biplab ni apang chief minister tongpro approval chini borok MLA kasuka tabu i je 2023 norok ni BJP hapang gotong nai kabuk jono jati murcha ni bakha teke tamne bagi siring tong আপনি তাম মুভমেন্ট আবার টিকলাই দিকা আবো সালাইয়াখো আবো সালাই তং বিসিংগ একাই সালাইমানি বাগৈনো তো পাগ পর্যন্ত লামা তংখো সালাইয়া সালাইমানি বিসিংতিন লামা তংখো একা আবো সালাই তঙ্গ আবো পাইথাক থাঙ্কা আবো তাই লামা করিখা লামা মথাকজাক থাঙ্কা হাইয়া সালাই তঙ্গ আবনি বাগৈনো আবো বা রোমান স্ক্রিপ্ট ন তাবো খাইনা হেকাই শুধু বিজেপি জনজাতিনি সিমি দাইয়া CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagai শুধু BJP khlainai borok rok yebলে jotone bole aro thursa hile chiri ayo je tumi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabama kharang pisai tong kabama kamiam sani NGO ko amai kharang pisai tong ke tabo I tabo ung tongman jaro je barning isung tongmani ok borok ruman script no tui Abang tu ini orang ni passing tu jangan jati motor ni passing tu tamu pun step nah harja kan nah harja ni deh
naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bising ti kok sama abo nahar jang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bising ti bui si sitong nong ni bising ti bui sulung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিকিবার শেষ নেই মানে হাহাই abo chung saiman ble yak yakung khai tongphane ni bakhana khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu difana ni pholana to muthu mai able abo boiragi dok gan sama resabmani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai ingkani ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungna nung saya hangkai ungya aunang saka abo je bujinai to buji thong buji ata bo jesuk khanaphan bujilia nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos ngai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borong jatana thinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিটিটি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইন যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আওয়ান সুগতা হংকাই আং নুগয়া যে প্রাম থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samaniya ko ngai awin bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau ngai tabo tabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisin ti tabang ma hai Right to Language is the Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of Thai Sheri Mania. About to 1989 ni je as the Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ma ko asalai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tamani abno tu ina nung bo hake apphio ngona je basana tu je kono boro dok amti khlaikan ke ai raidao thangi abono affair thainai thaimano hmani na bo hai phio mongni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনের আবই সিগাকে তাম সুলেখাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hungkai tam khlaiba awon ang bar sawo moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosawo peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hungkai bobini o bakarang na hungkai bolong ni wafisa bofisa rok nang nung khlaiman hungkai tam sulekhaba dito hobe korte hobe ami kormu hungkai nungbuphur hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkhaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung chugya gela MA pass BA pass tongle chungtui la khapara rungya se khapang phiaga kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoya khlai tong hangkai sinai boror tani porda uklok tama abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini kri nini chair tini tongo tini kri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to abo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba janaba
nini kok thai kama khangkai nini tipramotani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama khangkai BJP Janajati Morcha ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasha no protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিংতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত পাকিস্তানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকা বলে और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चले नाय तम बीजेपी तंखांगाय सीपीएम कांग्रेस तंखांगाय नोंमा मुया आमंद्रु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नोंमा निनी चाखतुय मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निनी बसाबतुयनो थिनां निनी बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हायबला आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाया जरानो आं नोंसे सिनामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हायना जरानो न नायसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एक पार्टी बरक नि बखानो वानसुगो तिनी खलाइफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंगि मानो तिनी हाइफानो ताइ निना उंगि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खलाइदानि बागै जे नाइमानि आबो ताइकोनि पॉलिटिकल पार्टी नाइया गाबोनि बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक बो जागा करखा जे ताबुक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो कबां एमएलए रक दंगो आबो बमति खलाय आगंगा नां जे बरक रक आगेव रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजि खै चावो हिनै साबर खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि दिया निनि वानसुग मानि न नि खुमनि बाहायनो आबो नुनो दे पिनाय नागा पिया बंगराय दे पिया बंगराय पिया हंगाय नबरबा फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैनो जरानो नाइसिं तातंग दे यागो गरि कांतुतुई नुं 11टा मीटिंग हिसाका यागो खे गरि तंगो नुं थां सयखा 12टा अमतुई नग लीडरशिप बा अमतुई रक वानसुग पुरुं रक नगो आसुकता तंगा सितो तो दरा बुखसरि बायदा जों पाइथाक सिं थांनायसिनाय पाइथाक सुमुं गायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय दिप्रासा दफार सानना रिया कोनो बागै मानिया अकबे सानना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दंमोन जे माने दाबु बजारा दंखौ सालायनानै बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायखे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक सानना नायनानै जे रोमान स्क्रिप्ट नते दिप्रासा दफारक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन लगा नों साननाय नुकुरनो क्लियर के सादि बुखु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिजेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर के सानबायको नों तो कक सामसुं माने आबो आनाउ एलएम बागसे माने खिसनि रि बाहाय मातंसु इजराइल दफारक बंने हाव थांनानि बागै इजिप्टनि 40 दिन बाय थांना नांमा जागावो 40 बोसोर नांखापुं कायसाबा कायसा सतनलाय सकलाय लेमानि जागा हिमनानि रंगिया बुनि दफानि बागैया बंनि उंगनि बागै 1988 बोसिन बरं बागै मायो 2018 बोसिन बरं बागै मायो गाबो साननान बरंगिया नाना बरंगिया बुइता नादे नि साइतंला के ताबु भारतवर्ष जतनि माया गनां हेके ताबु
फाइनल डिसिसन नानाय दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसिसन नाव नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसिसन नाव आईपीएफटी नि नेतारक यंग एन सिंथं मेबर बाबुंथं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हायुंखा नरक हाय ख्लाय लांजादि नै थाइसामु सावैयाब्ला नुगियाखौ आं ताबुकबो त्रिपुरा राज्यनि जत्तनि उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानिब्ला आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगनो यखाक सुका ख्लाय तुइ खानि आरो ख्लाय जेपी नादा संनो रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा नि कक थाइ कुरिखा ताबु तामनां आवर पाने सावै कारण आनि कक आनो सिनियाखौ बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरा नि सिनि फानो बंगनो तो सिनिब्ले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खौला सामानले ताम साकाबा आंनु खामले लाजमां सिंजासे और सीआर काहाम जागा रिजागियो सीआर काहाम ख्लाय सेटिंग ख्लाय जागिया सीआर काहाम रिया हिंचे वाक आउट ख्लाय फाइबलै 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाब्ला अब्दि ख्लायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापांस्रांगै जे बरकनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं सालांलिया फानो ताइ गुबुन बदल दे साना गाबो ताइ साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइ गफरके फुदुलु दुलुं फं तखा वानसुपं अबले बगा हाय फुरान हिमाने तरुरुक समरुरुक फं दिन बालुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आउन बागैनो आबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय थेंसारुरुक बोलका हरुं खांका बुआसे कल अंखर फाइ मा हाय अब शेयर काहामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन काहामनि बागै दे हेगा आबुसिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानि अब पगलाय थांगो हेगे ताबुक सुं तो ठीक जागो मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफ नुं जे जागा टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि हिनाय नुं आंदोलन ख्लाय फै नुं फाइल सकमि खिबो अब तथ्य कुरिफानो तथ्य आसे प्रमाण नाय हिमाने हाय अब जतनो सिउ आब्रेन टीएसएफ सिउ आब्रेन टीकेएस सिउ यंग एनसी बारबार सालांखो अको कथां तंने गिला तंगो दा मनतो सं जतनो साउ टीएसएफ खायने आफ्रो दा मनतो आफ्रो मनतो कले टीएसएफ नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम टीएसएफ नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो सुंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट टीएसएफ खायसो सुंखानावै सुंमो थामथि चावो गै अब जों साननो बरुंया आदाय खालायनो बरुंया आफाय जों दंखा गावन बागैनो स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबागराने बिसिंति फाइगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक बीजेपी नि बिसिंति जें माने उंखा बंनि बिसिंति जें माने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायब्ले गै बीजेपी रिना मुसुं तंगमानि जरावो नुं सानने रोंया हंकाय उंगेबले जे जागा के नि नगो फानो जेनि मोहन भागवत भैया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंकाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागरा खाय तिनि फाइका हंकाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर बे मालायमान बिलाय तिनि न जेनि अमित शाह जी बे मालायमान बिलाय बरक सरि नै ताबो हंका ओ जागाव जदि जों जतन मिलियो जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों ताबो बीपीएल अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गै जों आगे गोबां तंमानि ताबो खसखा जों ताबो आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो ताबो बीपीएल नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय रक खवाय हिंकाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं ताबो तालुकदार नि बसं रक रेगा काट तुइ मा तंग सिरिया तालुकदार फेनालाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंकाय दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मांसे हिंकाय ओ बरग ताबो ताम तंग हिंकाय जतन हांसा जाक
ramprajak lengjak kuno sabjak yang tongkha aboni bagai no je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gabon bagai no jorano kok hasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok abo ki ang khalsa tiprasan ngai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full tiprasaro abuna answer nanna abo noron wan sukti tiprasan ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site se kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tamo sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla bana masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khoroksan nang lama kidati hing tongkhon bono mokari khaimenya nang tini ST khoroksan amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chak chau huni bunung sai bengai manya un bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai men khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tam bo kharsa hastin mutrin tongoi jeng 12-13 lakh kau borok sanai bo sabo je jungno bangla scriben mas kine ni sanai Hasil nung sao kebama social media ro borok kebama salai to mahai to a social media o salai tamung nai je kunung khate no social media phai joton salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act noko जों दिनै 2013 noko sini borong ha kamai tomai kya খরচা borong ni খরচা family wo যদি no 100 kani jaga to khakai a jaga o nung 12.5 kani bisi tongi mangla ahke lo salamu tongka abno sung coba khama ang to kebama pau bo saka
2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय यावला हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि यावल जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनो ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बेफोर लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ दङ आफ्रोबो होननाय जों मा खायनो केन मासबन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो nga sabno जों मा खायनो साब के खायने sabno के मा खायनो निसा सिमिलारली ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरफु बिहुमरा सरकारनासो जों टिक्लाई आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जोंआव बाहायके दायहेबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सिउ हुंका हने साव न तामो सिको परिमानसा का बांग्ला स्क्रिप्ट बाय थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न चिरो खका इवन जे बय सिनियर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिना सुरुंका इवन चिनी एक्सएम डॉक्टर अतुल द बर्मा ब बाहायनो 1980 दाङो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब कक बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग सिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तंग हुंका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखे साना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दाबि खाय जों तिनि केबन एगेन्स्ट या बेंगल स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय चिन कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेनके बरते काहनके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरनो तेम सागा कुजो दिसाना हंकाय जों रोमान स्क्रिप्ट बाय मासयु ताम बागे हंकाय कक बरनो दिसाना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो निन ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन काट्रिन फाना फाइका निनि लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइका जे बर ओ बरनो सिंना थागा का जगत बर रोमान स्क्रिप्ट बलदे बर मानै तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंकाय ओ बरनो बर ऑटोमेटिकली बर सोरनि मानु किबा बर साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनि बांला में जुदुन सिका काय पुइला आ बांग्ला सामा wan jekok sane wan sana bangla man nda afruse nang tini pulia kobrok suna ka bangla smas nai bangla serung mana porosa kobrok serung nai nda bangla serung pa ka boko kobrok serung na musuma bini ki jora to bini ekta time period tonga na nga interest ba tonga na nga tini nini ane kokna sana ni script sunya thangtani tini manik saha hanbi tini je kuno गवर्नमेंट जातों जेकुनु बरो खंडी बरो साबो आने कोंगना ताम का सिने अब आन बरो से दिस नानाय बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकार चीफ मिनिस्टर तिने त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागे ताबन ना थाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहाने अगेंस्ट जों
ST atrocity case जों खालामनो मानो दाबो हायबानो understand बिसिङाव dialogue बिसिङाव debate बिसिङाव जुदि न बाव अबनो withdraw खायै आव बरं जे डिमान्ड खायमानि आबनो जों मार नाय हनै जुदि न सावै इंया थाखाय अतिप्रा हावो तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सिनानि साबा कासुइमान आबां तिनि चैलेंज खालामा केम कासुइमान गला तिनि बांला कक बरक जगते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो कक बरक बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नै आजरा कुनु स्क्रिप्ट न कक साजा तो कुनु स्क्रिप्ट न कक साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मांगना हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जे कक साना न तिनि कक बरक से जेस का मा सासे नै रमनि एडिसि सरकार जे वान जे चाइर खाय तंना र तिनि कक बरक माने मा सानाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न मा सिने हनि लाहा ताम न बरक तिनि एक्सेप्ट खायमन बरक एक्सेप्ट खायमैनि nga तिनि जों एवरी मान नेव जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनि का कक बरक ड्रेस मा कानाय के बर काना कानो काइनिया बर खाय तंगमानो सततां बे खाय तंगमानो आबनो बागैनो आं तिनि सानमु सङो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सुखसिदि नों ससियेल मीडिया सिमि आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय तिनि को एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनो कुनाय बो तंनाय केतु तिनि सानमु सङो तिनि जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखननि सामु खाय तंनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आब्रक तिनि और कबर साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थागो जेमन टाउन यार कबर सायावै वाने कक साना सुरु खायखा এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মানতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিন বেং কামাই থামে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বরক মুভমেন্ট ফর কক বরক বিনি সামুসিমিয়া কক বরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশন সিমি সামুয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল তিপ্রাসা দফরনে সামুমমো তিনি অবা হাকে বর্তিনি সই তিনি को जोंनो अबा हाके राजो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्टारना जों गेरु खायना नांग तिनि बसाबो 12-13 नखर तिप्रासानो उनको निजिनो कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिने हनि बाटा खायनि केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनकाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थुं हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न थुंना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo sinaba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin bororo kok bororo roman script ba hamje ga nei bagle script ba ni sai tongna ro tini nor sau aw sini to parak sung kongna na ken nor tini bong ni kalsa no nang nai to bon kalsana nang practice khai to bon samu sai to bon kok samu nang kok sai to bon simon nang si to ka nang ti prasa nang bahai kai nang ti ni odhikar nang manai ni odhikar manya agamo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chantri wo ha tini wanji mla no tini khamplayo yakung bera oi ha ahke khai tuilui yakung su बरथां संख्या चिनि तिप्रासारो कि जों बुनियाखौ सुनाय जा किन्तु आबनो न अमसिचिनि कालचार आहाय आगिन दिनो जों नुबै फाय वाजिनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं तैनमु बरथां संख्या
buni moila buni sitra abo no ngakai jeng nengnai chini soriwo chini thuyo jeng abo dal bunai bo ba hai jeng tiprasa ka hanu dharma phu tamo dharma chini tiprasa no dharma tamo jeng hindu boya christian boya jeng tamo chini hatung hatai tima tisana jeng khulung phainara bolong ba tong phainara tima ba tong phainara jeng wathop khain ke matai khain Goria khai malimara hunin jeng engko gobaं masih engko tong jeng abono ka jeng respect khaili othoso buni kajano jeng romnan ni suru ka abon bangen tini aba hai khaime bangen tini an kok borok an tini sikhat jabi tu abon bangen an tini roman script bai mas ya nang bangla script bai mas ya situ abon ti kut jokote bobagara governor Submit खाके मेमोरेंडम रोमन स्क्रीन में बाकी आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट 100 मोटो केस खाइमे परे आंगासन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी का एडीसी ने आं एपीआर का वन जा खबर खरसा क बरक 12 13 रक क बरक साराय ताफन स्क्रीन ठीक करी बाकी नि कगन न प्रोटेक्शन खाइना नाय आबन यागलो हंगा काय hearing mang tini governor sorry haimya governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bosor lai thangka abni yaglo taisa acting honorable acting chief justice tongpur hunga keno saka are immediate obno jeng solma khaine taun bagi tini oba hake script kuri kono bolkai tirpa government dusuo central government बोलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सामान खाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हिंकानो अनबुल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागजिनि ऑकेशन संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायना का संका अम टाउन बागि उदर देने ना अब कुछ केस का कुछ नहीं है अब तक कुनो रिजन नंगे जों डिस्पोज खाइया आबनो तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खाइना के नर खाइदि न हेते न लिबर्टी तो जों खाइना ने जों संग प्रिपरेशन नाइतो आबनो तै ओंखाय तब जों कुट माध्यमिक थाना दालम माध्यमिक थाना किंतु तिनी तिप्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला में पण सुइतो boycott खाइने आबन यागलो होगा जों प्रेसर खाइने तिनी बरफ सभा खाइ छ तिनी तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के क्षेत्र स्तर के खाइनाय मान होगा तिनी जों तिनी कक बरन स्क्रीन बागै जों सिरि खक जों तिनी मान्या तान बागै जों खाइ जत जागन फेलियर कायसन कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताइ दर्शक फाइ सापाइनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापने देन नागरी से कहा इनको बर थान छोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजमन सिमि सिं सानमु सुं तिना बर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना बन बिसार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड नो ते सेंट्रल गवर्नमेंट सिने बतिनी निजिन बिन बुमु रोमन स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमन स्क्रिप्ट सिबले बकि बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानमुसु ति थासिगनो उदयपुर कोर्ट ने फाइसा फै आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासी जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बो रिटायर बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नक थाय दालान तंग आरो नक तांजा आबनो से तिनी खरसा थुरसा केस खाइ
bini bufa agi torun basini bufa nero jaga pai mafu hene kaisa 67 dolil funugu nga dolil funugu borok kes hari thaka kes hari man pore ke borok tabu appeal thang nga abun sata sata execution thang jauka execution tamuka tabu commission chongre jaka commission of inquiry khaika ko khaika tabu hingka ka execution jeng sela borno ar nong no khlai nok khwaya koi or thusar no jaga de sela nga tabu 67 no nung jaga payu nang tabu laga nini prosar khaimanya ko তাই নং জায়গা দখল খাইমানিয়া কো তাবো 2019 সে আবা হাকে ফাই বড় ক্লেম খাই বড় নাইন ফাইকে তিনি বড় মিয়া নর ফাইকে গাং সাকা ঠিক আছে আং থানা ফাইনে आं मा তিনি বিকাশ থানো जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो ताम इंगा जों थाङै एपिल कोर्ट आव थाङै जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायख्या इंगा जों नु पाइखे जत ताबु आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ evidence फुनुमा काका आ जागानो संथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो सं याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land unino transfer men nga tini o borok सिरिसि तिनसिम तंगे फाइनेरो बुफा फाले कलम थाका हने से दलुक खुनुगै बर जाका मानसिने हने बर तिनि एजुकेशन मुते nga नायका बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया खाया जों फालतु भातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगै नों तालागा म्युटेशन खाइमिया पोजीशन मा नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा दुहागा सद बुफा फाल कलम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरकसे केस हारिजा nga sungalo nugu tu nga e oba केस गबमा तंगना आंसिन ताको बुरो सानमु सो oba केस तंगा न ला केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जों केस त तिनिन सिमके चिन याबा हेनोवर रंका बंग जागि नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्वेशन रे छले यापा nga tahu awa ha situation of solito nga tahu ni kogno sutu se buni do phase non जबरदस्त enforce खाइसे ना बरो ना कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांना आनि चॉइस आनि सिंना नांना बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बाइस मास किने हेने इम्पोज खाइने बा आबुन बागे तांतिनि साना मुसु ni kogno tamno bagai bongno kogo skini ni dagi to ekta na ka nung bin skrino bai dongi nung accept ma khayo second nung nung bin kogno surung thangsena ni kogno ka kogi thangsena kal ni ko ulur pro nung thangsena karan chaudhary ang to wan ko mai phan chaudhary sine thaga ka se belung script bai kaham ka se nung exact pronunciation khaye spelling se khai manya even antinan mung Anthony hone sinan thaka bui rasa ka rabo Anthony Bangladesh ki babe legbo nga to saimen ki babe leki ta tam jana dai abor aga bui basa na khari Anthony speak ke moni Bangladesh ro hone bui wan ja agaman bagane kun jaga wa ani mungno Bangladesh ne thaka bono abdu satubui ang na ka ang no sir na ya bakara sanka ro bang makhai na thik abon bagane tini sanamusu tini Manipuri ro माइटेरो आगे एक दिन था बोन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बोन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायने हन कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै इ खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बोंनि स्क्रिप्ट उन खलामै बर ताबु उनि थांबाय के बसो बालखा बर स्क्रिप्ट खलामान किन्तु बर जतन थांसा खरसे इंटेलेक्चुअल स्क्रिप्ट फुनो का अवश्य सिनि
যতন ইউনিভার্সাল বনি মণিপুর ইউনিভার্সাল মণিপুর বড় গসিনা বাইখা কেন চিন্তি প্রসাদ হংকাই গসিমাইয়া খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট গসিমা গারায়কো নিন স্ক্রিপ্ট সামনে নों সানা থাকাবো নকাবা হানে তলাবাই তাফাত আহাইসিং থাবাই আবুন বাগিনো তিনি সানা মুসুকো উস্তুর অর্গানাইজেশন হুন্তু যে পরি তংনাই রকনো হুন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট সিফুনো যদি নো মাস্টার ফেলটা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ দङ না কাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ানজে কংনায়া পাও বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন থাকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইनायनि बायद गाबो रो जों सिना ना जों दिन ताम बा बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसन कारण पासंगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पुर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागैसो आं नलेज बागैसो आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो गुबिना निनि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा हेनो नों निनि सेंटिमेन्ट दं थानाय निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसो सिनाय होनो जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांला बायसो मा सिनाय होनो डाइरेक्ट सोननाय जों सेंटिमेन्ट ना रोंगिया जों थै दंना रोंगिया आनि फ्यूचरनो बसे दिसना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलिउ आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनि 50% ताको ताइ बुकु बर ताइसे सिना ना मावनसु तान बागे हिंगाखाय जत जागोन जोंखाय थैतु जत जागोन सिनि याक मतो जत जागोन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाखाय जेकुनु सादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिं थायाव सुचिबे सुजामा आहिं थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुनु बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने दं ओंखा बरखौ इंटेलेक्चुअल होनना आबुना आंबो इंटेलेक्चुअल होनना मुसु आबो बाहाके होनना किसा नरसन सिजा नुजा तंगा कालाबो किसा फुनु आबुन बागैनो खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक गमामानि इन डेंजर हुमानो बरक प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइनानो आ करो सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा बार लखते लख क बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड होनो हिंजामन आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिदिनि साजा तंनाय जताबो नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिकदि बागे सिने रबि नों बांला माना के साला सिरिकदि बागे बांला बा सिने चेरेकदि बागे नों को बांला बा सिने चिरदि बागे सिने सिनेमा apa rono wan sono na doso ngatam na bagai sin borok sin borok keben ang buno dosuya ko an borono sang dos maru bule jotan thangsa tinno no khana wanji ro busu bon ka sana boro respect tini Rabindra Sanggeet dangkum Rabindra Samu akabu joto jaga boro jekun program ko boro ekdom thik thangsa जोंखा चिनि गोबां दान बिदा तंग सुदु से जोंखा आबनो उस्ते देखे जों आबनो प्रोटेक्शन थाय आबनो मानिउ कहां थाय जों रेस्पेक्ट होना रोंया बा जों बर थां सुदु जों कायसना हायना सानानि कायसना कुलनानि कायसना उखलुगा हायना सानानि कायसना बागे सा काना थागा का बनो सकला नांनानि आबनो माससो नायले इलेक्शन फाइटिं काबो बन खिबि बस थांमाना आंजों थाना आमतेर हमनो जों सेरलायदो बुलिदा पाखायताबो जे सिनाय नुगनाय बरनोसो मार हनाय कक साथिनि
borno se ma rohna decision making natin borno se ma rohna a meeting attend khanya bagi huni ro borok selection sinoro hangka jotona self independent angseng অথচ উনি থাকা কব আরো কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আরো থুই আবন বাগে নাং সানো মুসুনো সিনি বরং ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হাঙ্কা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারनि নং নং খইয়া সেক্রেটারিয়েট লামানি जोंनो जेसेबां कासुनाथ जोंताय अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तरासिनि बुकुमबार जतन फारि जोंनाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बर दिसनाव सारा टिप्रासानि कालचार पग्न दंस खायले हैन अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइते बर खायन फारि जों ताइ जत टिप्रासा थाजा उंलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बर क बर बागे न सब खाय क बर साइते सब क बर बागे न सब खाय त ताव ता कसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप ताइसे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खामेन बर बाहाय कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आन खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहाय न आबनो तै बर चाइतो जे स्टुडेंट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाय तो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय तो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फक बर खंता बाहाय प्रॉब्लम को तिनी तेसा फंका बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी कब्र साइतो सब खाय के बाहाय प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रासा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिने कब्रनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आमति थानसा दंमन आबाखौ सबदा खायमा गाखाय जों थानसा फादिताय केमनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखानो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थानसाना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं टिप्रा मथा दा खायतं नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु टिप्रा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनासिले पाल खासे फाइसिन सब खायनो न उनि दामा फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुन सिबो खायने जों सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पारालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांग केन जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थांगा रांतुबि रह जाखाना बुहुको आ बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रह जायगा साय रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थांग जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबस जों माथाया अबस जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरिं चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसुसन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन फाइनल रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबंबला आबाव से जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing joton सक्सेस जों थांबा फु जे कुनु जागाव चिन बरक से ऑब्स्टिकल नि कासो आ कासमा बागसे जों तिनि सक्सेस इंगियान आबन बाग तिनि सानामु जों हादि बाबुन जेनारेशन रले आमतिले इलंगियाना खाखाव कारण जों जतन
থানসা যতন অব নাইও তিনি কক বরণ তুই আগে সিপিএম সরকার তংফ্রুব কমিশন সালামজাকা পবিত্র সরকার কমিশন সালামজাকা তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইমেন জাগলো পাইসা সাটিসফাইড কোশ্চেন সালামজাকা आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजा मन यागलो बर तामो नाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जत ना जागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरम बा कहावनी साजाका नकेन आमुना आबा हाके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनांगनि सामचरण कमिशन हनिबो सालामजाका सामचरण त्रिपुरा तंफ्रुबो आबो रिपोर्ट खाइजाका इंगे ताबो कुमुकन्द चौधरी कुमुद रंजन चौधरी बिन फुरुबो अंको जाका जतो रोमान स्क्रिप्ट मांगसेबले दिनर छाइमानो सकाय चिन्थाने आ क्वेश्चन तो बर साफ आंसर का आनो पूरा फाइल जों देखलाय रिमान न तिनि सिन कबर सिलेन गमामा तंग बर बुसुक जरते कबरनो हाबलागे बय सिमा सित तिनि यूनिवर्सिटी बाहागेन कबर सौइका तिनि जेसिन इंटेलेक्चुअल कबर सिनाय राइटर जतन गवर्नर ने थाङै सालायफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय निजी रांगै पाइना रखा मुनो फर उनका कबर आबनि जागलो लग लगे न वाइस चांसलर रिगै कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनि कबर यूनिवर्सिटी लै अब गवर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटीयू बाहायनो ल तिनि खे खलजाक मु कबर ना आबन बागैनो तिनि सिन बर सिनाना जे जागा सिन बर केबिंग एवै तंका काय सिन जतो जागा सक्सेसफुल केबिंग मा तका आनि खरकसा सेल्फ सेंटर सेल्फिस बागैसे तिनि जों तिप्रासार कलुगु मातो बिनि सेल्फ इंटरेस्ट बागै बिनि पकेट बागै बथाने पन धेररै नै 12 लाख कक साइट डिमान्ड खाइतं कार खरसा पन आबनो थां केबिंग ए आबा हासिसुसुल सुदु आबो सिमि ताबते साना मुसु एसटीजीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट नि ऑफिशियल क्लार्क हुन्दी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुन्दी साख्रि त्रंग तंगमन दिनका बर फाइजा आन्थनि एसटीजीटी र टीआरबीटी र 230 द बुजिनि एसटी रंग सीट ओ एसटी रंग सीट उनका यूआर उनका समथिंग 60 84 उनका एसटी रंग केतो आबनो एडवर्टाइज मोटे खाइ बर एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खरसा दीपक दाको दीपाय रंग कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मन जागलो कामंखा कैश खाइका कैश खाइमन जागलो हंगाका कोड साइरका हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाहकेमा आसपा रिजर्वेशन सिस्टम का खला देनु कोड राय रिखा नगा 230 बिसिगो न 17टा समान सेना न 230 टा मनबा 230 टा अब तिप्रासार उनि एसटी उनि आम कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आमनो फुल खाइनो बागैसि न तिना आमनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आमनो तो बर फाइट खाइलिया बले न जे एसटीजीटी सिनियर टीआरबीटी पर से बर्ता को तो केस को देखाया तबलागा तो चैलेंज खाइनो नांगना छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपर सीट खाइ यूआर जतन नाय तंगमै था गोबां जागा जों ताबो थैथौ केन्तु थिन बर बुजिया न जों टाइम बिस खाइनाबा न जों जदो दल साफुरमा आसे जों फारमानाय बले न केबो फारि जों न लगिरन केबो फाइनाय करि ए अबा हाइसिसुस आबन बागैनो तिप्रासार निजिन कालचार हुकुम नारना निजे पाउन नारना नका और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाइ सिन पाउन आब्रिब खाइना हंगाका जों बेलाखि इम्पोर्टेन्ट नांगै दं कारण ताबो बर बांलामेनियाव करनाय दं
kami boro je chu jaga rong nge bangla medium mar hoble nge tai to joton je chu na ke joton english medium nge bangla medium pori bule nung bu jor sa kai mana ba ha aun bang da chuklu tong bule bolo english pori bai se nung tini sin boro america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai delhi mumbai joton nuk nai nung bangla ba si por thang english por ya ka roman script por ya nung tini thang nama khum jaga jaga bangla script ba e abon bagina ma wan su te klai wan su du sung sam bata ta am su su ko पुइलानो जो तो खापंनि थोकताय थोकसं नाय तो नाय जो तो खापंनि हमजाक मा सैसिबा यापरो इन खेपे जे हास्तेओ tung tong mani jara rok ma pe je chen kok lamo ti paisho ta kya tini nei kok lamo kha interlocutor finally no pe na hasto bama media ro awai ni to mani abnoti thanai salo maharaja to kishor mani to sana mani ya 8 tarikh ko phailya Manipur ro je insi violence ngai tandang to mani pe phailya da abon ya gula hain hai tesa sapi ka 12 tarikh ko phailya 12 tarikh ko phailya abnoti nei kamma media hake social media ro je awai mong to mani abnoti na sun tine khalajan phasing abono teri khalajan phasing apchine hai mangsa sakya borom brand bitu development bareke senior pulana non lam sabo sun tini ni kok lamo pulano sun mung pamdai je thangai 8 tarikh sal maribo interlocutor academics ka phainai adino phailya 12 tarikh phaine ko 12 tarikh bo phailya abno tu haste kabang ma awai mumbai tango ke notification ro phono pinai amti jaga tamnai sunar tori tamnai hakip phainai kabang ma am hain tamani asole ই হাসতেও তাগো যে অফিসিয়ালি ভাজিতে বাবা হাই নি ইনফরমেশন তো লোকর প্রফেসর সাইকে সান বাই করে অফিসিয়ালি তিনি স্টেট গেস্ট হাউস ফাইনাই হিনাইমিয়া পর্যন্ত গেস্ট হাউস বুক খাইজাক আবলে আং খনাকা অফিসিয়ালি যত চুং আরো তংসুগিয়া ফানো খনাকা কিন্তু টাউন বাগে ফাইয়া অফিসিয়ালি তো আবো আং সিয়া ফাইনানি হেঙ্কাই তো ফাইমানো কারণ দিল্লি নিসিম গিলা ফ্লাইট ফাই দংলে দান বাগে ফাইয়া আবুনো হেঙ্কাই আং সিসুগিয়া কিন্তু ফাইনানি হেঙ্কাই তো ফাইমান খামু অর বিভিন্ন বরক সাব বানকুন্দ্রি সিবনাই আবুন বাগে ফাইয়া মণিপুর অরয় পরয় আবুনি বাগে ফাইয়া আবু তো বন সুঙ্গই দে অফাইদ কক সাবা o interlocutor na tuyay eke misra na tuyay ingkay bo phaigakai tamo sanai sanya tamo ungnai ungya abo to bodolo bo salaina nango bodol ni bisingoi bo to বিশেষ করে ও ফাইনানি হেঙ্গাই exclusively tiprasa do pharok ni je jungjal tongmani i hawo tongtu tuino borok jungjala tongkha abo India government sikha siwoino bono songoi naikol di bahai khlaiai abo khlaiman nei rimani abo phainani phaya to tini phaya khana phaya soni phaimano edo salnoi phainani de phaya abo khai to dinai khlaiman de tamo de abo to gothia kana flight dog je phai tong ge tan bage phaya to sia edo tini phaya khana phaya no phayoi chini boro rok ni jungjal sal phainani hengkai jungjal to kabangma aboni bisingai tipramothani borok rok ni bagoino tipramothani demand nong ni bagoino bo phainai haiya বিজেপি সরকার 2018 ni semino sigo এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বরক জুংজালক তঙ্গো আবো ইন্টারলোকেটর নি বিসিংতুইয়া ফানো আবো বিসিংতুই কিলা সালাইমং তঙ্গো যেমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রগ বা বিভিন্ন সালাইফুর রগ এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং রগ চিনি বরক রগ যে লাহানাইতি তংমানি আগে বাহাই তংমানি তাক বাহাই তংখা
फाइनाय साल बाहाय दं उनो तारमाने आगे नि लाइबुमा ताबुक नि जे चले तंग माने थिनांग नि लाइबुमा बाहाय उनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक दंनो सेनि बर रक न जत्त फाइजिंग तिसाइ नाइकलय सैकुरुं साब वानसुक कुरुं साब हिनाय विभिन्न पुरस्कार रि दङ आबन बागैनो इ अबब फायै बीजेपी जनजाति मोर्चारक बाय फानो कक फाइसले सुं फाइनाय बीजेपी रंनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंगमानि एडिसिओ ताइबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसि नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडिसि नि ताइसे क्षमतारिनाय एडिसि नि ईएम सीएम न ताइसे क्षमतारिनाय बावनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाकनाय हिने आबो सुइजाक तंगमानि आबो र ताइसा फुलफिल खालायनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानो उंथं आबोनि बिसिंतु फानो उंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रंनो सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसि आबो जे इ हास्तेवति प्रमोथनि फासिंथाय जे इंटरलोकेटर नट तुइनाय जे इंटरलोकेटर मान खांकिनो जे तिप्रासनि समस्या समाधान जानोबा कुइलाव जे अमित शाह मालाय इंटरलोकेटर चंनानि हिंग्रबो हास्तेव गोबां तंथं लायका बाजि सब लायका अब हाय अंगै फायका इंगे ताबो स्राय को जे इंटरलोकेटर न तुइ मानसि गोबां मा लुकुर कामियाम तरि लुकुर खातुम खाजा इंटरलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अब हाय को काथाय दं इंगे ताबो स्राय सारा थांगान के इंटरलोकेटर मानखा दा तिप्रासनि समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रॉब्लम सॉल्व बा बहाय किरमु आर के सुनि दङ जे इंटरलोकेटर न तुइनाय बीजेपी हापां राजनीति थुंगै दंखा अब हायरो को कासाय दमनि बहाय किरमु राजनीति थुंगमान त आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं सानामु जोङो तिप्रामथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रमसक अनेक दिन आंदोलन परे इंटरलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रखसे सावो जेमनु काइसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रखनि आं काइसे सुनुगो किन्तु तिप्रामथानि कुनु लीडर रक जों इंटरलोकेटर मांखा जों जत माननानि थांतंगो हिनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखै हायसे इंटरलोकेटर मांखा हंगैनो जों समाधान उनखा हाया इंटरलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगैनो काइजाकनो बागै रायबाय मांखा हंगैनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं काइजाक सिनाय बबे काहांफ्लाय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मान फानो रायबाय मान फानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि काइजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाब नि काइजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापाली मानब्ला फेर थांमानब्ला इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उमिया एनएससीएन रकबाय नागालैंड नि बलंनि बरो रकबाय ओ इंटरलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेतार पर एनएससीएन ने समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले नेनि आसाम नि किसापात मणिपुर नि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो न चिनि हा ओ जागानो न चिनि राज चलेनाय आमतै हिनै हिमानि उया खबले गायगे ताबो जे नागालैंड नि गोबां मा इशु नागालैंड बाजे एकॉर्डिंग लाइमानि आबन ते एके मिश्रनो इंटरलोकेटर संजाक बाप्रो संजाक ताबो त्रिपुरा हास्तेवबो त्रिपुरा सारमनि ता मनाय जों जालतयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रनो इंटरलोकेटर चमानि यागुलो गे त्रिपुरा हास्तेवको मने माननो बाहाय नि निवानसो बुंनि एनालाइसिस बाहा आनि एनालाइसिस सिंगाय तो आरो एनएससीएन नि मानथाय मायाको हिंफानो त्रिपुराबो मांग लाखाया आरो मा एफने त्रिपुरा मान मानो त्रिपुरा हंकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा त्रिपुरालैंड के रियु अबति हंकाय सराय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बो रिया त्रिपुरालैंड बो रिया हंकाय दिनि
Union Territory bo Ria amti ingka bahai Delhi ni okra ni hana tuidul tongnai rokne ni serai aboni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bisingtui edi sino taisa khani khomotari nan ni revenue ni empowerment direct no phani no honani gani ni hano nungno ঠিক ঠাক খাইই abo চালক নানি আগেরম de তাবু নদ ধলাই 29 কোটি যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি এই জরা তুই গে তাবু হেঙ্গাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি রিজার্ভ নাই হিঙ্গাবা হিঙ্গা অরব তাবু এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হাঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানা আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই এটা যদি বো স্টেট গভর্নমেন্ট নি পুলিশ ন মেইন কন্ট্রোল খাইনে রক ন ও আবহাই রক্ত উনকো উনো সাজাক বলে বিজেপি নি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন ত্রিপুরামথা সায়াসানে সেকাং ত্রিপুরামথা ডিমান্ড খয়ানে সেকাং বিজেপি জনজাতি মোর্চারা অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্য তাই সেন্ট্রাল ন সাওয় ই দফানি বড় রক হাই হাই উংখা আবো নরক হাসাল নাইবা নরক ন নাইদে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা নি সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো ই বড় রকন যত জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস হিংগাইবা ই হানি বড় রকন কমাজাকন কমারিয়া উংনানি উকলক লাইজাকন বসকাং তুমনানি লাস্ট বেঞ্চ নি স্টুডেন্ট না ফার্স্ট বেঞ্চ তুমনানি হিংগাই ই ত্রিপুরা রাজ্য ব 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজাক নি जों সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চারা जों কেন্দ্রনি নেকারক নংকাই বিজেপি উকলকনি ছাত্রনো বসকাং সেতলাংনানি নি সাवंगाय जों राज्य उकलक लाइजाक बले सोनो बसकां तलांदि हिने बागने तिनि गिला स्कीम रो गिला काहाम स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबनि बागै न ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानि हिंकाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाइले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेत्रिन पुतन फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नायदि हिंगाय जेपी नादा फाइबर त तुइसे खानिलिया खुमलुंग जत दुकान से बंद हिंगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो हिंगाय जत दुकान खोला सादी नुंगदि पाइदि रुटि कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नं राबार स्क्रैप रक टक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हिंगाय त्रिपुरामथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेम्बली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरामथा सीपीएम कांग्रेस नि नग थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक अंतिर आं नुगियाखौ किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि साबनाया सिसुरनो त्रिपुरामथानि बरक रकनि बिरुद्धेन त्रिपुरामथानि बरक रकनि बाइनेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों ओ जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उल एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइति पाताल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरामथानि बरक नन त्रिपुरामथा बदल न बेसी जुंजाल खायबानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय खायबानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरामथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागा रो अमति उको कावै दङ कावनि बागै न फाइनै सालो जों जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो
songjak gei je eke misno chong ka mani abo ko notification phai ko kaham ke abo eke misno phai nai abo ke taisa hana hai impiu ka eke misno berai na su phai nai ge kya ke sai tong ka cyclone phai nai dudin na abon bagai 12 tarik phailia abo hero ni tomani main interlocutor no clear je abo tam nai I hastewo ngi tomani राजनीतिक जे खाई तो माने बीजेपी के साथ में यानी तो माने अब क्लियर के पब्लिक ऑफ जे कंफ्यूजन तो माने बावा है के नंतर जनजाति मोर्चा ने खरसा बलाई नांगकुक माने जगह तो माने बा अब बड़े पब्लिक ऑफ जते और अपना जते कंफ्यूजन जते साइ साइ तामो होमाई विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदी नाइदि हिनाय साजाकला खांबले वानसुंना तो हाक्सा चतong खामो नंगरा तुई खानिया आखो एकलाई रहरफानो जेपी नाद्दा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय पक सालायनानै आसुगु बुसा उंनानै नंगलि सा तने दिनानै आभाइरक आसुगै चा कापसानि पक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंमाय पक साया हिं तमन खांबले बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखासिकन याना हाय मा तंता बखासिकन या बखा पवार बायनो वानसुगो गाबोन बागैनो आंखाय हिनो बुइनि खापांगो खाको सन्नांगिया तुइ नुंले साबनि पक थारनांगै निनि दफानो म थांनाय साबनि नगनि बिथि नांगै आनि साकनि कासाबा हामनाय आनि से बहक सावो एके मिश्रनि बहक साया आनि दफानि बरक से बहक सावो अमित शाह ने बहुत सायाबला अनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि क्रियाबला इनगे नुंले तामनि बागै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुंख्लाय तंना नांबा कारण मसानोखाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाकनाखै नुंकिरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आसिको नु सावो इंगे नुंताय से ओ आ कतरने से नुं थेमनां सारि हुंगे बा आबोनि बागैनो हिनां बिथि चाखाइनो थैनाय जा बिथिनो फानो बाबु अब सादि हिनाय सिनो बिथिनो फानो चारि खांका अब चाखाइनो नुं हामनाय हिनाय चारि खाखौनो चाइपाइने बले सरायबा नुं एकदम पेरासिटामल नो फानो सावै नुं ताबुनो सादि याखनो खांगार सकाग्रेनाय हिंगे चागलागले नुं बमते खलेनो सानना नांनाय निनि तामो बिनि नगो थांगय क्लोज दुरो थांगय बिनि खुरिवो थांगय बनम मताय हाय खलाय नगय आव नुं न ताबुक सुं कमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय उं तंगा हिनाय ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाय बन बुजो गयनाय कारण हायुं कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 लक्ष 13 लक्ष बुंपेया नरबै नरक सिबि वालाय तंलाय बुयागिन सिउ एनेलेति हिम नुंनो एटिटिए हिम नुंनो नुंमै नुंनो कगै थैलायो इ जिनिस त नुगो नुं 184 जन बसं राजा चाइ फायै ताल पदे निनि दफानि बसं ताल फलेटा पेटा साक बैसागनो द बो सिबले नरक सानमन कासे यान सान के सानो कासे टिप्रा लेन सान के नांया हिनो कासे रुमान सान के निनि बसंनि बरनो नांया हिसाव बबा बखर कबर साना पालाबले बुइनेसो कबर खलाइबले जे बरो आं त बुमुं पन्द सावो जे बरो रोमान स्क्रिप्ट नि दिबान खलाइ फाइनल रोमान स्क्रिप्ट नि बिरिदि छाव जे बरो निनि मुकुमु हुकुबनि कक न आन्दोलन खलाइ निनि ब ठीक जगह आसुगै खांका आबो पक थांगु आबनि बागैनो नुं मानना जथ्लाय साननानै सं साबनि बिसिंति खलाइ सं आगो खायसा बरक बखा काहाम उं तंमानि जरा बीजेपी पार्टी ने ताबो भारत वर्ष जतने रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांता तंखा नेने जेनि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाब नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी उइसे ब उनको बुले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से ब जेनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी ताम खलाय के 10 बছर मुंसे खलायबले जे खलायमानि बीजेपी नि खलायबले शॉर्ट टर्म नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा जेनि तालिका हामिया जेनि उनको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग तिमानि बंगे आमलन एदि सिरक मानो किंतु ए जे सेकेंड निकोनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो
Wafisir jang sepan tu sungmai abla BJP ni bising tu sunggila mangka. Taibo manna ni bagai tabuk dorkan hakai Tripura Motha CPM Congress ni IPF tiya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hangkai na sung BJP ung mai kha chude chid manthari de sung BJP ung thangmai ka chunam mo thangnani chuna bera khatoroi rinani chung to hakak thana hi hiabla chung to Bangladesh ka thana ni chung side o thana hi hiabla chung Tripura land sana Indian territory sana chini addition empowerment sama ini salaya nabla. Oke, 10 तारिखआव जे महाराजा हादरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाय आपडेट दं नि फारसेंखै बा पार्टीनि फारसेंखैबो थाङै मालायमान आं सानमंरबनिफ्राय बहाय बिसिनि खबर बहाय आं Tripura Motha ba Tripura Motha ni kok to ang khana hoya aro di sari mani asuk mani photo nuka tamba salai kabu bong sisenai bong bodol pondo si sia bong tam salai bu ge tabo to secrecy maintain khlaina tong khana joto success ni kulo no kaisa secrecy tongna nangma ba ge tong khana kintu abo thungjangna jat khlaina chung tongo ob haile gothia interlocutor de mankha gata Tripura de mankha hingai rajbari bo bazile phatiban ang nukha ge abo आगे बो IPFT फुरु यंग एनसिनी बिसिंगतै मानखा हिनै समस्त त्रिपुरा जने पुन रो वाग रो पाइखाबले राखै चले माने गा अमते खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग अमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो पतिमा जरा रो मै नरक नाय तमनि बागै interlocutor tamo bukruma nai tamo kha boba hai jora abo hai ro te norok na sung hai khana reka paithak haising sung no chung thanglai chinai tabuk je in tongmani jora bo abo hai urumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono chung nukurok tabu interlocutor na da bisi priority rupok nai na chini जे दफानि जों जानो दा पारे रोखोमनाय बहाय इनि यकमन बा एनालाइसिस चिनि दफानि जुं जालनो न चिनि बसकांगो तन्ना नांगो चिनि दफानि जुं जालनो बसकांगो तनि वय खापांगो तनि वय इंटरलोकेटर त सादिनो बफायकेने जत समाधान नि हायब्ले बिनि साका ब जागा बिनि साकावो ब बर बिनि साकावो ब जागा आसुक थाय o jaga ko sagoina bagai sogoina ni bagai chini bo personality gnang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung nuk phano tabuk bubagrane buma bai bu phano bo nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangdi samani ro nugyakho hengkai फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पि सांमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु खनो जेनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंना नि थैसराय रक नि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारतवर्ष न चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हि खनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नुं ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय BJP ni bisingtrino nung je jaga nung riman nai jaga thang sogoina nang tabuk chini bosong ni naikol tongnai rok ni bisingo gai tabuk talika hamya je ageba congress tongpro hungai sung CPM strong গণমুক্তি পরিষদ হিন্নাই gai kisakane CPM rok শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিনি সাও gai tabuk bo sung BJP केन्द्र वो दिल्ली आसुक तंगो चुंगता बखाई उंगसावका BJP नि बिरुद्धे हिंकाय आबो काना बखाई हिम गुजा बखाई हिम याकुं खरा बखाई हिम माहाय आबो चिनि लीडरशिप गथ याको आंखाय हिना ताबु नुं जे नंनि बिडिया नि बिसिंतै Tripura Motha IPFT CPM Congress जे चिकन पार्टी जत BJP फाइबायै
जों बीजेपी उनखा जोंनो हाय हाय रेडी नंगरिनाय सा नंगरिदी हिनाय उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बरो रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बरनो रिनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले ब नन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याफ्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 বছর नों एमएलए उंखा अब 50 বছরनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं मानि नों 5 বছরनि बिसिनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिनो नों खलायदानि बागै नों याफ्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया गे नों गोबां लिडारशिप रिना नांया गोबां कलक लिडारशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफ तिनि बरग्र मुदी बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसाव उं तंखा एक लगे बरक चालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर गालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नो कक साव नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो चालाया नि बदलनि बरबासे पयतो चालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरो बो पयतो साया आं तिप्रामथा फाइ देराखाबला हिंतम अभाय रक्ताको हंगाय नों 5 বছরनि बागै नों एमएलए उंखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नों येबले लासिजाक बले किरिजाक बले हंगाय नों उंको हंगाय बलं बिसिंग थांनो हंगाय नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मोरा बरमोरा लंत्राय सागान तांगो हंगाय तिप्रासाना थकंना बगै बखाबो ब्रवै दफानि बागै साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लामेंट सालिया नों एकजन एमएलए उं फायगाम के 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइसंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बो हायब्ला 5 বছর পর্যন্ত नायसिं बायदा मंत्री से उंजा जत्त भी मंत्री कतर ट्राइबल न नायकल नाय बुकुं बारानो नायकल नाय खाता खोलो कांके नुगोबले लेटा पेटा आउन बागाने हिनो जरा केबनो नायसिं तंगिया यागो गरी तंग तिदिफानो जों उगो तिदिफानो जरानो नायकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामयां थं आनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंगैबले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मा दंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो ताकबो हाय फायो काय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो का कहां प्ले साइ होनादे जों हायंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड प्लायानो नै वान सुंदा नांगता चाया मांसे सालाया नुं साया अब नि चाया त फादि काहां मुंलायानो हि सालाया ब्ला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वाना नै जरा आं हिनो we know media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar nor ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro nor jora ke dik maro moi nai to mani bagai jung ko glamo salaika interlocutor atari ke phainai bar ta ke phainai phagia ke salaika cyclone salai ro moi cyclone phainai ni bagai baksa khaya aborna ti gusi sukro bai salai इंटरलोकेटर मानखेनो चिनि दफानि तिप्रासा दफानि जुंगाल पाइ थांखा हाइया अपने लुकुरो अब हाइ गोमा तो माने जराव टपिक रमत कई सुन नबनि बसकानो तुबि फाइने तिनि जराते इंटरलोकेटर नि कोलाम सालाइमानि पान्डाव चिनि बरन कुनान बिदु देबो माइ कक्स खाने तिनि जराते आसुकनो जतनो नरक हामाइ मारो नाइ त मानि बबि हामबाय
tabuk je Tripura hasteo Roman script no tui je kok asajai tongmani lai thangjak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je kuisni answer we je tabuk te kok borok Roman script bangla bai nai CBC abno tui je Tripura sarok bo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masui ba amhai sanmung tisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kok kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o topona hamjar ba ani je srungma tui srung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masaliu sin kok bai sema srungnai te roman script bai sruma purnai atarma asi soni sika aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন হানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাইতো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ফার কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kena baksani bon resamur kok borosna manka anu khare samurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabu bitok ong kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sileng kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang tago monipuri raja le monipuri language tongo even borok jokhon ngo pro sadharon kisisa boroksi monipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu apa India bejo to khokwa ga kentu borok bangu ga Manipur rok tini the 8 schedule je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak 8 schedule 22 ta language kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Kai Maithili Malayalam Manipuri Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Sautali tai Sindhi Tamil Telugu Urdu o 22 bahasa kai abo tabuk bardi সংবিধানের স্বীকৃতি borok abohai language atung neko khai ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang to bo ang sa gosiwo puila sekang sungnene o 22 ta bahasa borok স্বীকৃতি khajak pro যখন আগে বারনি সংবিধান সংজ্ঞা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আর সংজ্ঞা pro কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাজা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড খান 19 টা বাসার খানা পুলে সংবিধান চৌফরা আবো পুলে সংবিধান চেংফুন যদি না খাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদুখাই 2005 টাকা বরক দেবনাগরী অক্ষর ক সুইনা ওই borok khairka budu rok to mantha borok dabi khaiman khaibang borok 12 13 khub samoto 12 13 abo tabuk no kisa to chafilo na goro inke borok abak kai borok tini borok bo schedule aroni kaisa recognize language ka borok bo tabuk CBSE board jakon competition board kai doni budu language rok was uje urdu basa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai kai borok abok borne additional subject bor porikha baru arasho mark ne korun ka IS run ke bangla rom ga hino sini kok borok kai sing maya kai sing Tripura je to kok borok grui ab kono CBSE security grui sin borok IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararate kaisa interesting kok tongo
sini borok wasle sungpule sekang iko miawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khana kai jotto preparation kaise nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisaka student group rok pressure dika fatfat khaye jodi nang bono sair kan kai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khamba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kawan kaisa thachu pan nang muya sini khage mu phuma ka hoin mature makatama o basa language se bo article budike phaika apno কিছু এক্সপার্ট বড় লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বড় বাত নাই কিছু লয়ার বড় মাত নাই বাইরেন চিন লিগেল এক্সপার্ট অংফা মানা নাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অম বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিনখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্তন বইতমা উড়িষ্যা শিবিছে পবিত্র সরকার যারা বইতনে খুবনাইতুন 69% বেশি 70% পুয়া দ্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো aro kono political ne kono group ngrekha baro jotono saka जों roman scribe nayo bori jare school college thangi jokhon pabitro sarkar thangai bo aro interview nakha discussion khlaika workshop khlaika aboni pore 69 ni upor percent khlaiye manik sarkar takoite manik no manik tripura kha manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister na bono boroni je bamfrono borok samung pai jomari kelangka जों जे अरो सार्वे कबने मैक्सिमाम बरोनो बरक अबनायो इनका आफ्रो ini salu khairan kuno byapar ya abo state ni pawa totong tongo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikhna rono जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखा पढ़ा खाइथां मजे सखाइतो सिनि तो पिला language सिबान नङाबे सिनि बुमानि बुक अकबाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक्सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रसना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रम गरै अमक समकनि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांगाय तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फास फाइलियारा समयो सैमा मुले आंका आरो वनि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांला खूब कहम जे सुइवा बुतावा आं सुइने मान परिमेस स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बेगैसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बुतु आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरारि ताबुक फान नोंनि अधिकार सिसेयाको मो बासानि अधिकारसि निरे राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा किसु करिया आना तो गोबां मा आंनाय नायो मेरो आं किसान नै खा एकदम जतन नास्लाय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दह करै आं तिनि सामाहाय नर जे कमेन्ट हाया खायनो नरबो सादिता गाहाम हैया आं थाबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 26 জানুয়ারি सि कार्यकरी खाय नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी बो साखंग ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेशर हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बोला बोली किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फाइका भारत भूखंड फाइका
borok to British India, British Bengal borok dui tukra khai ba East Pakistan ni khari pham hai ke bol to bot West Bengal sibok taw ni thang tong ke ken to Tripura kha poro bugolik একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বত না হই 1971 জরা ফাই সিংহর তাবো খাবন ইসাকা সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকক সাংতাং ল্যাঙ্গুয়েজ কক সাকাকাই অমো কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকং গো হামো কাইসা সিকং सा सामुंसि ল্যাঙ্গুয়েজ সমদাং তাক সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসি মে যেকোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा सिनि आसल ল্যাঙ্গুয়েজ फाउंडेशन सिनो हानि रुल खाइनाय या फांगबो बाग्रासि बरकसे piri piri kok borono samung senang lesi kayak yang kayak angti prani raja borok se basa kemai sana ka basar sika kok borok basa ebulis kasika wan sugi nadi apa ni kok ya yang kayak tini sung tabuk leader khalayo wan jini instruction mang khaitung Tini Tripura mota khainai leader hoyto por ang saja ang kabo sajaya norok sajana nangnai ang saw norok salsa bujinai kedno noroni ego te bonda mihma kachi hypocrites tai norong se ego jori no song to kai song chin to phatai ang goya sabto malyang so bai ke male hoyto nor tabu je mota khainai rok raja jorodin ka thang tong sa raja ton he baksa slatung kentu raja le no tamo tori manai nine ani phanbai no botini ing tongle agi raja purbo baksa saw Raja hao tongsi bohai saung bakso angku butuan jago tini proja kerike sajing raja debor mah nei soitoma ba raja da hunjak ba proja bai raja miloise raja ba projanti si raja ketu Tripura kha beti kram kha Tripura kha rajtantro 3-4 generation onor pono nai di anthan tongo Tripura state gazette সংকলন 1903 simi 1949 antne boi tongo ang onek study khlaika tinta raja je raj poribaro Sini borno khai Raj poribani bongso korta borta rifana tongkhun borno khai borno faithful post ba important post riya hatani borong tubirwa antan jotto bum listung angabo tabuk sini produtno saja ngi samaya omo kai kubi fek omono gosin nang nai tini merger agreement chukti khaipro o Tripura hani bosani bag projarong bagai kono kaisa kolam duri tokhai haridan deborong tino 5 bothar pajlang so no nothing else o Tripura hani bumi putra projarong bagai muti sabgan siakri fiaba raswari bale sabgat setung fiaba o wanji kos West Bengal ni koroni phai chakri khane role sabgat setung article ani kogya mo nangkai norok merger agreement rok tabuk neto no prain to gono nane di kubi kokda fiaba projani bagai there is nothing even projarok master battalion tongu first Tripura rifle Legion battalion Bir Bikram motoi ne militia hanai tongo 5ta battalion tongmani borong no without compensation without any information hai ekdom chakri ses bong ba kono agreement koi condition khajan takho bokorok kubino jodini sarali angka oborok oda pate kuboi krikha ang mo saune tini produt no sayan samya produt no agi bang saka produt ji nang tabuk je himui toman je movement khai toman ini 2023 election 17 Mac 16 Mac 15 Mac 12 Mac sai toma obai da phayo gya MLA মন্ত্রী সামবাই আং সাইতো বিজন MLA যত MP সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদাকর মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল রে যত সিয়াকার সমানাই जों বিচার মায়া সাকতাই থাইতাও থাজুন ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কে বুঝ বথারকা সুনখাই slowly poison খাই genocide crime কে সনো বথাটা ভাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারান করিখা আনন্দর দিলিও তলাং নাই যে কক সারাই ব্রো ব মিছা ব নরেন্দ্র মোদি ব রাহুল গান্ধী সারাই পুরাং সাকা লাথার খিরি আং সৌতি প্রাসং তামনি বাগে অতি প্রাসর কাম অভিশাপ ফ্লাইকা বা তিনেস থংজানা রাজনীতি বাই অধিকার বাই রাজনীতি ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইটস সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিয়াত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিয়াত বারনি সংবিধান গ্যারান্টি দিয়াত অ গ্যারান্টি চিন বাকে তাং সংগ্রাম অবন দুখনা গে চিন বরাং সেমানো MLA মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে সি হপং সাপং কালাই তঙ্গো নেতা সানা বাই কালাই তং আং
produjino saka nangkai le neta kotor salo GST salo kakai Tiprasa kaun sistem yang saka Tiprasa kaun sistem de yang mediatio saka Tiprasa kaun sistem boy joto समाज percentage का तुफेरी देवर मारो नि ताउ 52% का 52% बने रिप्रेजेंट खाजी निनी कल या जदि सका 7% का भी साधना तबदी अमा हाका पीपल काउंसिल तिप्रासा पीपल काउंसिल स्टाम्बोय जत्तो न कोन अर ककरं आं नेटासना मसमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथनाय निनी कलय कबां जागा देवरमा बसानाय देवरमा कबां जागा कलय बसानाय बे जमातिया बसानाय आवा को या फेबा तावचिन मुभमेंट का until unless तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अम हायका ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनाय देखो मनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सकरे आरो बनादि आरो जे बरक तो खजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खजक माने आरो बक्सा थाबा कल्चरल मते मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखसा सेनादि तांगाप्ति खायका सामने किरितो दिलि थानाया जोंबो को बा फिगवाकाय दिनै आं साव हिज फिट बताबलि फेनाबो फिट न प्रदुत असमय किन्तु बबसथ सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनै फाइनाय कालायगा परसायगा नि साइतन का कामा जनगण ब एकटा बरं थानि कम थानाय बले तामनि बगे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फायका नों गसिकिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फासिन साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आं सुपुलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मोक्षात परा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबाय फास ताबो खां बन राजा से हिलिया तांग हिनाय आंनो दिबा टखौ रेका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ ओंखाय नों अमेरिका गथनांगाकाय आं रांतां बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे सानांगाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सब एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देवबर्मा दं आफरो बर नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउस एफेनाय बरं गोनांसो नन बरं टीएसए फोरोंगाखि दा बलिन्द्र देवबर्मा दंगो ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सुख खायतनाय सुनील बतंगो आनि बस्ला बाफ्रो लगितलां थां आफरो फुटर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सेनो सों बक्सा शिष्यकना माइ देवता साने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिया मानस में मुसुं आबैदोंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदो एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बीर विक्रम न लबलायो आं आबो रिसर्च लाइनाय खा बीर विक्रम जदिउ न बतमो त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन हागा तांगी रिजर्वेशन खायका अडेक न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने अनहे ब रिजर्वेशन खायतंबले जारि खायतंबले हां अब सिन बर साइतंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा सिलिदा जों मंगोलियान हे बाक्सा दङ आनिनि मंगोलियान नि ओ मंगोलिया रौनि ने चाइनिज रौनि त्रिपुरा सर न दाबो नायफैया निनि कौन बर वा बनसुगिया बर बक्स का साइतंगो यांखाब्ला जों मंगोलिया जों चाइनिज दङ जों आं हिवेनेका नॉर्थ ईस्ट हिवेनेका मिजोराम थाङैनाका अरुणाचल थाङैनाका जेकुनु गना थाङैनाका जतन जानि बाय जासि अब सिमिया ऑल इंडिया आं थाङैनाका ताबो बां दुइ तीनटा ऑल इंडिया अर्गेनाइजेशन दङ फायदे करें गां टेलीफोन ता तालंका ना ताबो आनं को फायदे थाङै आंगाबो मैना आसाम बो ताकला इंफ्रो आं मासौ आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिगां वान कबां हिंदू कबां जदि साइदं काय आं जदि डकुमेंट में प्रूफ खायरि में काय 1977 नि सिगां पनो आं खायरि में आं तिनि पानसो देश दुरि नां फासि रिनां गसौ आनखे 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 11,42,000
Asamoyo refugee register khajan tham boy tangle এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লেখা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপা খেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা betul lidah sama kiri ang hari ini belum kena bodyguard security to ang sai tongla wansar ko borong ya joto na sini to bayo ang kiri ya ang ani ke sai ko nang ti prasna sil tongni asai ka kuboi kaisa kuboi no wansu na salsa ang tabu sau baksa ang nuka youtube rogo kuno dharma guru ni bising tipan da phayo kai kaham ha nini kuno santi kalini bokto ni bising yokai kaham কোনো পাশানি বিষ্ণু ইয়কে কাহাম কোনো ফাদার বিশ্বনি বিষ্ণু ইয়কে কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশ্ববাই দফানি প্রবলেম সাইনে মালে নংসাবো आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबना बसाव इट इज नट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबोसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साबखाना मिशनारि खानांगो So angoro bakhana samaya tini sini borok Biswa Hindu Porishod daram podo joma deto MLA Khanatun ang sawo noroni Biswa Hindu Porishod Dharmendra Pradhan sabo tamo tabuk sabo Mohan Bog or Jasaban tui fetana malai di ang kaisa koksinani बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आंगबरो प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबुक 95% ब्ले किनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै कां त्रिफान ख्रिस्टान को बई ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबु नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइट माने हा आंताङो कम साइट मासरि ख्रिस्टान का बुचिमा लियाफोन केनतो आनि न बुखुबाय नाना शिकार खालायफानो आंथ आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइटं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म तुइ बसं ताबु बाक्सा सालायो आबन तुइ बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फेमास नों तिनि वाइसबन निनि उनका होयते फेमास सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फेमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो बो जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइला गुरेखा बरक बरंखायता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके साराजो तै 35 बছর साना मुसु गोता बरबो तै 35 बছর साखति प्रस्ताव कमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश कन फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र बारनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फातम्बर हानि मालिक नाय आंगरो तिनि बर और सरंत्री फेम आनि कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा संगो बाहाय आंगाबे न ताव चिन्ति प्रासन न्यूज में दासो नरक सं ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कल मिस बका आबन नाका होय पासे बाहायके जों साबदान नां कातिसिं नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे मासो सिन ताको समिला खेरा सिं द बताइम जों का साता गन जेम्स तो सातकाम बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइदंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्राडा तिप्रालेन मास माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बंस 2 3
ang sa tuta sade to hungkai tabung Nepal dastra da phane pura abono khayo angka nung serai serai yake nung pon na ba talan ko gotamai ba Sikkim jokhon 1974 12 phaika apuro borok bill to boy article 2 ne amendment khayo serai serai setu article 3 ke tabo je state kotori ko sabai mano sukru manu angka chung tabu separate sane baksa khub bi purus to sang oration no kataisa tipra separate state nanti no tabu pro du din dolong ba biwi no taisa katal khaina bagi baksa dur tu bising latu ang so nor butua nor tapu Bangladesh dalam talasi compromisable issue minimum issue surrender phaika abang kaisa leader bokler khaiman kiskuni ang katham khanakang আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহযোগিতা করেন সব পা ঠিক আছে বৃত্তি বা নদীতে আস্তা বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সীমিত হা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলে পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ওংখা ওয়ালা কালাইখাতে মালাই মালাই হানা থাংবা nengoro walai kanong neng kota pachin hai me tai sama kathalai bule gatiri prahano omo haika sikon sahano tu yase kai thumai kata lidia sana muslai kata ang horizon debno tino guarantee sawo jodin kathang tongsa kun dino buto bosana nan tike didiang sanglak karon tike ne baga I am not working for the election but I am for working for my nation anda phani bagai phiaba oro nokha je kubui samung kaine kai chin borok groupism khibi rohru groupism bonton kai saya muti klaimiya amok klaimiya ang nokha ni gobi gotawati sati maso khumulung topru ani bumunga ang khari phaika abo sab makharka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok enele tirok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khaino khaine ke juda anaka hopreng karna o ramen atamen name jom tane himan a jaga ose ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi jago horijan debon mana asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev pujoi anga sayu engka bui baksana no Kristen na botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhna wano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Kristen ka boraka hamda ka jarang ba kanon Kristen bol তথ্য বিশিংসি পরিবর্তন না সং সত্যমে জয়তে যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গি সুরিটং যেসব তুমি গতনি আবাই নং কিছু মানা কাকরে তিনি ইংরেজ সাতাঙ্গি ইয়াকাল মাকালাংকা bong tan tew ingres tai te 50 bor sason khai mangku bo Kristen mangle kento bor যখন satto kubui be যখন sajaka nore yakar sidi atta kubui be sirisi korta ta যখন sarjaka ho amko sunna pore we have to live tino linguistic kok samane okong tamung bok sagna mo borok nano ang so ang ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani khai rajani hoite kusum sini basana pogoi thangka je boso পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখন প্রমাণ খারি কয় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বেশি আনি বসাবতি বিজত তলাঙ্গাই আনি নহুয়া খার খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা আং নাংকাই বুরলেন ফাথাংসনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তখন হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট দङ চিকন থাঙै নাদি বংনি মাতৃভাষা পগৈ থাকা নি যদি কোন রাজানি বংশধর ফুংবাং হাকাই হরিজন দেবন টুডে within the 34 hours angani busa bihik langang Tripura yakathano kento sini derama sa tabuk simia dosra dena nge belaine blame khai ek somoy ang abem very sorry manu dosra de bo apuro ban baja nugoi tomani sese mese ban thena thamase bosul laka posogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong kona busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singgo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रदुदान पुलिस सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कॉल रखबा जनगण बिब्रति रबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंग बिसिंग आबो कासां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन टिप्रा संगे
borok jodiu no BJP rong thani rang rok kisaba nama kering ka bom durbata kering ka tamgai tini sara Tripura horsing maya prithibiwa andolon sa ta Manipura andolon horsing ten ba ganatantra andolon khaira tangle ha nini le hache nai sijak siwo Bangladesh ba dui tukran থাকে ba espar nini le Bangladesh bibok tangmale samrajyabad bisani sulta ba bohai tofa tongkha sang bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung lai satre angka pia Tripura moto laso ang dili thangpur ko khana ka chini ha chini rule laika motamoni abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamoni seseme sala ulta sing sokka ang sakawle product kisu no nangya sing sakangka bo bol product kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu product kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maya tani maya ang soka nang manu maba Kolkata ni nok phale sa bo maya Kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongu Tripura bo ase kre Shillong bo ase kre thangai nai ma 49 নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থাঙै না আইডিয়া বাক্সা বুড়ি রক আসে কথা বুমা বদল রক উফ মহারাজা জায়গা ফালসিবে কাকা ফ্লেট নং Tripura মথা ফায়াসিনে আং থাংরা 17 তলা বিল্ডিং টাঙ্গै প্রমোটর বাই ঝারা 22 লক্ষ 22 কোটি ফাইন খাইজা মারক আছে দৈনিক সবার কামা পন নুগিয়া কাই norok buma bodol lok bo muya phaila ekun rokom bo sai bai maisai madrong kho norok thangai boihai thangai o Mijoro nagaro hai thangai jakapana oya come from Mizoram ni tha diliro wa tongmai is thang dakai ora simena sak baisak masa musuk ko bol ha kai Tripura motan biri sagang kai relai sidai buri chara de kana khlai borong kono sangsare bothana sane noksun ngai am sik simi se chini buri chuk ko buri bodol ang abo haibana na haimba bakap discuss semia no omo khaiman kaham no ken to bo jaga thane norok ni ostro sosong bumerang Australian kaisa tribal ng ostro abno si bumerang oto sa jaman chim borok maya kaisa khukri he ko koi tongu abo kokhle rokang kai anange hai na bong sare phaibiru a bumerang ostro abo mangsung pilai tongko silai tiba enerti khlai protang sabka ATCF CPM ni ran bosta tlang silai pe koklai relate ko tong khata yang bo kai ba sibung mang ni phante aban khorok sa bra na sengkat Bangladesh tam de ana khorok sa tabuk jalo sob jago borok engineer mama nisur tamo tabu NLT adite norom thaka mo 2008 ni kok ningle bo bhai din komen ang saka anga gi chara fru hugo thangpru sida chibu kang sammang ni tila saka phalai mang sida walai mang anga din nai ka tan din to to ho tan din bolai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai oloka seseme so mang ni no thuijaksi mushrum ko thumja ang nai mane o tui sikring ke bathikata de solai mesi solai ga abo hen kata NLT adite ka ba o ni mota mama ko adinta ya kisu kang soma bijnang ble mang kubinu ki famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chibu kang som manamui sogi si ang thangsi malia go tamgo kong ma saka ma sak bai sak kolai bla pro wan jeke kok jaka chakri mangkha nin Tripura saka bolong boron te sulta bihi bisa pojon sakri genang podo suspend busukasung mane anti Indian anti social anti engko mangsik jung ma tong laisu ani kok mekha sing hisim la yang ke ba ang tauk sanai matamba linguistic engko kakai jara linguistic expert dok joto tui lai asolai tini opposition leader chini Braum ganang Onimes nahar lai joto MLA nahare Jitin Chaudhary babu nahare jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahare kaisat 2-3 chemda khaya koy bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina kai chalo tong abo se manai genes ka tini Bihar se duita board ni mano kai rajya sarkar khai rong kai sen Tripura khai board khai mi adaba tabo to joto NCRT ni joto no system ka Tripura board tabo objective no bla CBSE board hain bla engka jodina Tripura board aste ba okeju singi phekabla Bidya Jyoti Homok Jyoti Dam Gyan Jyoti Pradhan Mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khai engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golot kai buni language suppose so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang Supreme Court of gas phaji bebak laino thangsri boile basa ni bage se thilai basa sohit internet sigi khajau andirang na
थांगिनारि बासा सहित इंको हनै करीमगंज लाई थांगै सिलचर थांनाय रेल स्टेशन बकक जक थिमारक थांनाया बा कागज काजक दङ 1952 बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांलाय मासमा खायनायनि सावै मुंलाय कगलाय थियादो बाफ्रु आचिना ताम आंदोलन करा खायनाय करिबे सिंखाय जतन तामो तक 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 लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायो आंगो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नोंनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का मंखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत कत सरक फे बा नै वाइसेवना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मथा इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इनका बो ब्रे सिदा कायसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इनका बन थांसुरनो फेब्ले वाइसेवना रांगरुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इनका बन जा खानी कुनु के बस करी भाई का नौ खत पे क्या आपका ना साहेब रहरो गाड़ी गाड़ी चाबी से आफर को मनी निवाचना मसुद लंबरगिनी गाड़ी नि बस इनका साबो का साब थांमा लागे साका आं नौ नांगौ नंगा वाइ तंदि अमक समक इनका बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलाइका आं ताव अकमतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासरना आं सागा हरिदन दे बरमान न टिकेट दिबो मन्त्री एमएलए सानार कोनति दं तावां सुजा बायदि आं आबन थान ख्रमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेंट तो सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेंट तो आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेंट तो बां 6 मास बगे बारे कोन एक पार्लियामेंट से साना आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाइन नरक बसा थापि ओपन बसा खाय एबन चिनि पार्लियामेंट दुइटा पर्यन्त ग्राउंड कक्रै ग्राउंड रिपोर्ट हामजा ग्राउंड का खायजा क्रै बोसोर बसर थांका 76 बसर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बथिके थंत खासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविंद्र थिलांका आं ते कयेक जन साकासो मुइतुक्रै नरल लीडर बा एडीसी एरिया बिसिंग तंनाय रक बर खाय ताबु एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रि फायका ताबु बानथन फाइल दङ सिलुइ रब को थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ बासे रिका फायके फायदि मा आं थांसिमाले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम आं साका आं ताबु नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल इन्स क्लाइ थांग तंगरस का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन थाइजाक्तुन कसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat engkai general ka ko gedo basari engka tahu ti promoter MP to makhumla ana ta khadi do nang jugo ta tangro hodi फेबारा थाङै सिमे थांलाय फैका का बद्र सिं फैकानि ओ दसर कत दसर देव कत बसर एमपी का सिनि प्रदुत जिनि बुफाबो कत बबार एमपी का सिनि कत जितेन चौधरी बाबू मुखा त्रिपुरा रिफुजी फाइमन्ति का प्रॉब्लम काइसा सानाय करे कुबिनि केव सानाय करे बाजवानी आं बनि कक था ताबो समजिबाय दम गुजराती जतिन कोनो एमपी तो हाकाय सिनि सुंनायतन बिबुदि बुबु सिनिजाक बाय हंका ताबो नों आन्दोलन खायताबा इंडियन बिरुदि कक सानाया सनि कक्टरना सिनि बासाते बसं अमाहाय मतितिबो ममति हाय मतिति बसं थंजाका सिनो तांगै थंगा नांखा नोंसो आं सिवा इंग्लिश गोरां हिंदी गोरां आइन गोरां बेला पलिटिशियन नों अमित शाह बा आं आबन सबसाय साव आनो साबसा खरसा बय थानाय साव बर 1300 जना ताबु जे मथानि बिसिङाव जतो हाबायका बाक्सा बीजेपी थांगा पातालखाय आफ्रो 29 तारिख अक्टोबर 2019 दा 2019 ngano afro asam bobona arai gonta अमित शाह सापन आइन संविधान नरनि कोनो जागा ददिनो
golong itu karena proof kari ringka ang nong baik dong masyarakat. Anak upload din to ringka ang wajib dokumen tak fer kamu. Barni sanbet na poti na karya kan. Karena masuk lihat kayak khasdi ham Tripura ka adivasi ka jorone he ham Bangali ka jororo thaijunta. Saisto nok Tripura sana senang lihat zamin ka jororot, jungle ka jororot, jal ka jororot, resource का जरूरत लेकिन Tripura का जरूरत नहीं सारी सुनता सराय कौन बता तो इंडिया गवर्नमेंट सराय मा साना नंगो काजन मुसुं काजन सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसिर सब सरकार सरचिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखटम लाब करै साइ सिरां काजन मुसुं कक्सनि चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ Tripura सरनो मचिने हा भारत बाय हा मानि sekarang jadi wansa tatal kacang 1961 ini fasiri refugee cannot entitled baik ke boro entitled ke orang how the rule boro orang memanka bo parliament amendment lagi kan amendment pocong gue bo amendment boro pass ka orang tini nagorik Tripura government ini maya part 2 article 5 to 11 pula sekarang territory abon polisi nagorik polisi odi kan kok fundamental rights polisi rule system that between system part 4 sini barang tam khanya muso seman at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotin sini Tripura sarana ang chetonari de wei o mo thana tik ang ebe sida raja phaikabat sabi manu raja wa soisoi man tagu man ken to bini kolkata nok peleka mayang sir bobo pun chin rom mp trinamone kunal bos phai seklan taka bo 13 bos nani bondhu nei night club mo sajak bindur bota man thanga apun chim kai bo aste aste sese me tam saka bo Sondi mata homong mata ka naam leke ham Bangladesh ko nahi hotayega ma an meta pat dibo ro yan khini aban ko da abo bin thana kok segre bo hotay bo na je tubu mai bo ma kha takam kok saito masari nang jodi saka ham Bangladesh ka koi aya hamara mata pe debo ko koi admi ko jana nahi dia ham bi nahi denga sanai porong ka ba inke nang ni oti prasan odi kan mai disi ta tini ta mali sa haito nang bai ke bo jodi ka product ba no debate khai peli phai yang sejak sawo korbuk tangkai muti sano esok tangka agat lakai sup angkai sawo barang Tripura lain orang kasih benda ka seng pakai angkai nak takat tentang tandang takat tamang ini ya kasih ko interlokutor dengan aku lagi seba interlokutor hambi pahile mang na pore kan dengan jono kontak saya tahu kontroversi tong ba interlokutor jakun jakang ble media ba bo phaitam khane ba bo India government submit khane ani hno Tripura sa da bo Tripura mo tata kaktun tab sa phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 mas sudur gira dibono tai 6 mas up to October gira somoy tangai Tripura mo thani bisin do phayok thangkai tanni bagai chengor khapno tonai ba ang ba pura kachini hasini rule thanga ka ba ang ho tok sari na jegari khungsa khu toma snami na to khapno sa temang kata tangaro sagwe se wal nok solai tonga tanga और तब अम समय सिरिए फुंसे बक्सा का टेस्ट इन लास्ट फाइट तब टेस्ट नहीं बोनो 6-7 मास गाड़ी कारण तने के गाड़ी करेंगे गाड़ी जखन स्टार्ट kan bi steering नोका सेमन ब्लका तंग सुतो steering सेमन पका गा बों ताइ 6 मास गाड़ी तो बसा लगनार के 2 किलोमीटर पर साउंडर गाड़ी ता निंगे साउंड सिरिया को फुंसे न फाइ गाड़ी को मासुक मा बाय लग लग से ए टेक्स पार्टी खलाइ नांग से न म खलाइ बक्सा खबलो ते म तब तमा बबते आंगले सराय सौ ताइ सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय এবং প্রদুত নেতা নেতা মানে উমান ইয়াঙ্গিয়া আনো পাতি দো কিন্তু আং সাকা বজাল সেপা সাইতং তুন আন্না সেদো কন্তে ব জাস্টিস বেথে একাই অ দফায় গ্যাং সারিকা তাবুক সেপারেসে সানকাই মানাই সাও তাবুন মারিনা মুরিসং পলিসি খেকা তাম সেদেমান বরক সাকলাই কেন রক সেদেমান সেমিয়া বিজেপি 2024 ইলেকশন ফাইপিকাই আলাদা রাজ্য রিসনাই ঘোষণা কাইরেকা কেন্দ্র আবতাম সেমান বিরাট কিরিমা সিংজা বসাং ফাইতং বরক 24 বিজেপি ফালিয়া সেন্ট্রাল আং 3 সাইরু আং সাইরু কারণ তা নেকে যেভাবে বুনো করাপশন সাই বরক সে করাপশন মাস্টার উত্তর মে পার্লামেন্ট অলগা শেষে মেসো পার্লামেন্টারি তো রেমেস বিভিন্ন ভাবে ngতকা সাকাবলা আং সাকাব সঙ্গ 24 দিন পরে খায় বাবু যে কত সেন জেলা হাব জাগনো কান রক আং সুদুনি না ত্রিপুরান লিডার কো সিমাং সলিতং গিয়া ন্যাশনাল লিডার আং থাং ফাইনি তো আং আনো कारण bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai gatabuk ang sana meka all linguistic आंदोलन खाइ माने परे पांगलाय linguistic आंदोलन खाइ केबला किबो
ang Pabitro Mebar Kumar Jamati ex-minister ani brother. Tabun onor sumi nai phun bai. O tong sing satoli din ang masop jakha. Ang tamba sendi ang saka. যে মাননীয় শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিদান দেবর ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী বাই কাপ নগেন্দ্র জমাতে বতংক চিনিমক বতংক 2027 নাই এটা কইদা ফুংছে না আং সাকাতে কেসা কনকাই আপনি ভাষা কমিশন ফাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাকি আরো 70% উপর মানিস কেসা তাবুক চালু খাইছিল তেতম তমা অটটম কো জাজত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই আমতি ভাষা কমিশন সময় কসন তত্তবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চালা বইছি হরিদান দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বড় টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তকাত ফুনু র আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সনাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রিগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Sentral bini sesalan kun antani kagro buintani itu mongtu ang sakat tini omia di tesaru kota ni samaya naslakan betar kiri thuitanga na to something nai ang kendro tirpa tongoi buin fatanhan baro phaisi mantri homo borong ko baise mato bon khas da bikai mato bon khasi kono nai sanai tamgoi nang obai kai satba ain onek somoyo luwa jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nangu ain onek somoy songna nangu hinbe jalana porega hlaya deba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो তাং থংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রসানাই নর কেটো তং তাবো বাসানাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাইছে 1 বছর 2 বছর ফেবলবো ang sanai ke mosi nung pula sekang o basanon jara interested sosa kai tonero boro bai asuk la yoi nung TSA blog joto je suppose ko joto সংগঠন হয় asuk la yoi jara interested na kai saklai di moti tire jara tin basate moti se wan sulai tongka nore joto na moti meeting program faidi nang views bos share kai pedi aboni pore kai neng kaisa commission thake nungbo nung se khaide basa commission apro ini basa commission ও পবিত্র সকা আপন তলাঙ্গাই নাং থাং দিলি সাইছিদি ইকনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মুতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবো নর তামো খাইনা মুসুম ওংসলিয়া সনো নাংগলে জল জমিন जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai serai dile pa jantar motor sai tone tam kiri tamai ba asuk kiri khai engla liya sar jage sal de jakai no chini borong marang mebar kumar jamate bo sar boso mantri saka table mantri sat mani phegna bole MLN sat ta kai tamoi baksang yak himjar nai nangse nai PG to tonghra maha samang nai set te 5 bosor MLN ka PG ugri kha ang moi baksang jang nai ha o wansa kobir rabindranath samai যে বরণ উকলগর হকাই নং উকলগর সতন্দনাই সেদবা আবহাই নং খাতাক দুলা মন্দির কবিতা जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबल समालोचना परजने ताबुक पार्टी कथा खाना बाय केवन कारे से 6 मास समिमान नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन ल्यांगुवेज के फाइसिं आन्दोलन खाना का कान्तो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रिमेसियर मुयाखौ तामुगे काइनि डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनत ये जत किछु ब जागा बुतै तंग नों आबनो थारा नाहाय ब्ले हा ताबुक बो पासबो को मानिक साव तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रइन तंगले हा का सिबे तो आने अंदर करि सराय सराय को का सिबे सावा तन नों और तां खलायबा नों सिदिता आं आबो सौर आबन सावखौ सिबे नि का केन्द्र नि ह्युमेन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों सुनांगौ
बुझगा ठीक चैलेंज खत्म बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुति स्पेक्लाय तो का ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रो हरि वासा मुसे तनि मुसे खायै अंते कान थबा आबो बखलाय जे सीपीएम अमर फाइजल लिया ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए साननाय बोले हाय नो एमपी ना पार्लियामेंट नो सादी नंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी बे तंग एमपी रो बाहाय थुटुक मानसा ब बाजु बजे 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खलांका कक थाइसेबो सालाय सैमिया तामो सैमिया निनि या फांग्यारं गरै तो बुफांग कायतम जाबाय साब तो बासेर का गरि खाबले हेंके आ तो बुफांग खाइयाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फाना अबो ना ताबो संगा खतां खाइमिया बुइसाना गोबां मास बखातांगा न गसिमि यूट्यूब खाय साइटं आं बियान बि खाजिनाय सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आयं थांमोन बीजेपी थांमोनाबो थिक इंगा आरो थांगले अकक से सैमालि आंबो ताबो सिनि बुखु पाताल गयना बा ततरा द्रिगरा देखि जाक्सि बतां कक सैमानायबा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सैमा आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ना मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंबो दिगरा जाका थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नाता हिन तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है जे सकता है याखा बसांगा फसानि पारा दिगा ताव अनिमेश ब्रदर बसामान जागाव तिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ताबो रो चिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुबनि बगै समयाबले मानो थांगा का जाखाना सिनि ताबो बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टर से आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय हा सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा होयोब्ले बाक्सा गासो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेवरु सरासराको आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेंजे डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक दंगो सिल सावदु दंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुकसे बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब बर फाइ रिफुजिर हानि माले आबो सिस्टाइस I want to clarification for Indian government plus angko ang Indian government ber expect tab hai ko dung satri hai ko dung sagan का राष्ट्र संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे थाना आं कासन तामु सुंगा नर आं फुनु को जाका कासे इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदि के साइन को बाइक कारण नायखनो खलाव इमांगा आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाने आपु यखं रगय का केंतु मारग मालिया इंका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखक्तुन बथातुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार दिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसार तमुंग नंग थांका अंकाय अमल लैंग्वेज तिबो नों पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइट ससन का रुल खाना बगै दासों अर सुक्ति सेक दं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदूत जी निनी ग्रैंड मदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक दंगो आर्टिकल 567 सजक दंगो परिसनता 3% बिसारसो गिलतंगला साला ब्रै सातन मुति फना सामानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बर इंडिया फाइ बानाय बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फाइकान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आबन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परीक्षा हो सराय से तो पास आर्टिकल तम से अब चीन बर आंता बुबाग्रा हिंका पिका बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदूत जिनान साकाबले पुइले सेकांता भायता समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाचन लीव दैट्स नंबर चिना हा भायका नाका सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हा बाखबा रानो बाराबो तिप्रा हामानि परे तिप्राव तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सापा का जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तमाखौ अब को बुजा को एरें आं जनगण ति सोंतंगो फेयाबा इनका ताबो
chini je language na tui je problem mo tongmani raida tui hain tui je roman script je sanai tongai mani abono tabuk restore khanya nike aini bisingti panang thung hai keba andoloni bisingti panang thung bobai khlaike chiki man thaino mani ma Yes, language chini jara sapai sok gangso. Amon correct time. Basana andolon hate sadinata andolon go Bangladesh sareman. Rahul Gandhi ta setting depa. Anggalia ni abe guli abi khana se to kha gala khalunga. Lekin am keh ke jaunga bosabla kaise ko. Modi ji galia ni bagai gosam pirangka kai kok saka bobo. Nengkha ekanoi poita galia ka lekhai to nikha. Sini poribano khanro jebebe galia khlaika jodi na sui to nikha kai. Kitab por boy sa sagla kun saka. Tinga to bina kok ang makna boy. গণতন্ত্র খাইকা বা তাঙ্গি বন নং প্রধানমন্ত্রী কে বুখ নং কুতু জানাই সিনি প্রদু জীব বন মা কুতু জানাই তা নং যে বখরপন সमा কুতুলে ha injin nang nela injin situ bagrum tong gung pungle ni sakar gung le tong ba saka bai proses opere thamle gai injin si ngol ka nang injin tabu oti pramotani atoti prasana nang injin saka nang ma pungnai ta ngai nang tabuk ja sabat to ka nang tabu rectify khaji asukai non asing me sap saka Sao seleng zaka, angli seleng zagya. Hajar bar koma makhleng sun. Koma thaimali angkai no dopa koma kha. Bono tahu sun serai masing nai. Nengkini na abo heketa interlocutor na nai. Interlocutor mana tam guarantee tong sari. No guarantee, no chance. 1997 NSCN IM ceasefire kamen tak dia that days. Tahu su zara kuno ekta bongni Greater Nagaland mada mankha interlocutor kapong no busur kase 5,000 কোটি টাকা 5,000 কোটি kalabo bosta rang pala kya 5,000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga rena hini sitaraman o ngoni sakai kol napa kya boni phalian chita khari dilerang dir khaba 13 টাকা dor ka edisino edisio jarang thoka kise misa basala jaka masana nabut ang takon edisi rang sala yun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana ho joto wandi mang sai sibai bong officer agoto dalang kota kotor nang abruk fik poi disi ta ngani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana itu kata tening sah samna juga 27 ni sekang movement makhainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5,13,000 dojana bor tongo apro seng 62.6% tongo kaseng bidansabha seat ka 60 ta seng 36 ta le thuruksa tongmani 24% ga thuruksa so dota tongmani thuruksa thangpai khangkai seng aro bo pheka sing simana klai le taman bagai ningkiri koro faina boro hani malik to bene bolta kisne kanun ko bo kanun to bor tapos boy de aku even 2019 sini amendment ek mani tak tripura bhai kral kari kajokri khain sari challenge khaimana supreme court thangai ponto andol khaimana o bororo jodino omo kajokori nga sini boro nagarika hal rukhate omo ni jawab di india sarkar rasa sango thani ang horidon debro sali ki piriba lama tan to nube ka jotono ang tinir ang tokan pesaputi ang telangi New York sastong humu migration nawi sangaro kok sate huarbo ang bar nibri saglak flag situ jana sob samana flag mangsa hung tongnai pheba ani bar nibri usuk সংবিধান kaham ei je সংবিধান ase kaham tanga ani bage hanya ang abon sangnayu tasa sango sasa ang titumai इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो ओमाय कहा गसक एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले और अस्मिर मजा खांकाय द ठीक আছে ताबुक राजन किरी का तखलाय बबाय आना हरिदन देबरमलि रहर बनang एसाने आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसै सानमान कासु तंगसै आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन
नहीं बेचेगा तब तक प्रोड्यूस जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा। आज हम पूरा घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदी तो होतो बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगत लुन ताम पुकुर ताम तोर मकल बाचे थांनाय जाय मोटा तंगाय निता प्लेन टिकेट आमति दिता ताताल कानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फैनि दि तमने का आन ननो नायना गता आं क्लां फुन को बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दी 20 टाका गाना तम तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो बनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं अरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न परा बर्तमा काई दुतला ताकसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंग बंग नेट दाजा अब से बाक्सा बासिनी बुरी बुमार काका कवंगलाय जाऊ हा सिनि बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनायदि बरक तिनी 50 साव साइक तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव मस कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मूवमेंट खारे गानो ताबुक तामा आंखरामानि खरकसा बंग बिसिं सावबा मूवमेंट खायनामा हासा कग्रि पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु कुबुया सानाता नांखाय बबं कां सारि मासे तकर खाना बखासा साबले ओ फना का तमा 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आंला साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र तमान कैसा बनेस खाना कासि कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मलाय बा बर मलाय तं साइमिया का आसाम थांपुर खरकसा लयार साइखना रिका नंग त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रां मालांका नि बीजेपी न आबो समर्थन खजाक आसामिस खरकसा का गाबो बुसु तक बयाबो ना वां फकास खाय नया तमनि के सियार तम थाइतना दासय सागवा सकता तासलाय वाले नया ओ फना मुति सो आर केबो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नर ति साबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमुं का हम का नर फिलम खरि दफन फेक्सि हरिजन देवर मत फेक हरिजन देवर मत ताटाल हरिजन सयताल आंगर मेडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावैरिका रंजित देवर जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखा वाइसाबे न आटि खलाय दिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फुं तक्स नांनाय नोंगानो फेक बाबो बिद आं तिप्रासलाय फेक एबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसा मत सवा नंगै खरचा बरागी डीएसपीटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंलिया हामालिया अवं बगे सं ताबु सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिन अबं माका बिन मुताम बासम तैखा देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक यांका डीएसपीटी yang di tongka bin bason angkana oi mangkata loka salsa malai pran kasar anggonongka nina bason tamo bo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamko jin bora ajaga tongko 9 pass rock deputy director rongbai kha IAS rongbai kha 10 metric fellow kaba sabni darain kabo o ambedkar siglang baga abanang sa mo সংবিধান yakar ma ei kaje ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine angbo koksaja nangakmu साकरे माखु मसं भारतनि संविधान काहाम केंतो संविधान मिसिस काइचना थकेतलां थाका तिनि दसरा दे लामा क्रखां साइड का आइवारे आं बर सजना को गया बो जति आपरो सका बिनि फाइटर कमांड से मोहन चौधरी कोलकाता फाने वहां तो बॉस बंगनि कमांडर नराबो साजमा बंगनि कैप्टन से मोहन चौधरी माने सुप्रीम कमांडर सिलाइतिनि नारि हिंगा बाति प्रासर मोटामोटी गोलागा तिनि हत्ता बाय या कुमारे मधु तिनि जखन कतना थाबले आपरो हयसे हाका वानसा मोहन चौधरी किरिजा गै दर 1292 बुतो बुसारि दसन लामस लंगै रिप्लाय रखा खाय त्रिपुरा खाय आं बर फाय मे पेप लांगै त्रिपुरा तागो 10 लाख रुपया मुंगसाङनि आसामिस 5 लाख मत रिफ्यूजी 1957 का बुताली से दैसे बेसा सुनता आसा एको नरबासा एको म इतिहास परीक्षा गावनि बगान आं दुख नांगौ ताबो म लिंगुइस्टिक आं म लिंगुइस्टिक ताबो
dogos sithi mangka ja mangka bat nangkai pesango siamane kai kaham kai ground preparation phaiye ang ta se udar maru korati age cerai purang bufang ramanu mata ko bufang ko to rakai pura pule se bufang raja bla pe bla agana gani biang busu to klane wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phaiye bor abo bothare hor sokhi ro hor somam pore se biang tam khane abo rojong tojong no wa chira tane akabar ke khaiye thampai pheme khlaise am porse bufang koto da phayu ango kom tam saka angkai tabu tini no ngochi thima kane ho mian ma bisrang ngono kai MLS ho se singba to le ka nang fe subut MLS ho bo nang fe ngo bana nasle pa to na hado to bon nasle ka lang bo nasle aba ngkai angkai mana abo hai pha pha ring woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hai sini sole song kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security ja pro to tong ang kha khayo tos tong nai putungan nang eta engka apro suma sanai bele engka nang jodin lekha sino je kunu bank national lang ko sino english bai no ngomar nai am tipka maton ganai bele nang taburi akheba engka tripura wo songo pon semanu tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochimongo kaisa bangla but oro bangla but ha india wo kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta tripura but ko bangla but no but engka ang abrono sucara khai abro songkorso thana naya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhana thik tona nangai abse se sin engka sing te prasap thangsok mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hina kama sanai omai kai tongkai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tonong sing ka hawo sing thangsang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksa kana sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo pai 30 ta wansa bai man phaipan ta kono din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burak fu o tapos roka sikala o lokinak song roka sikla of buri sikla to bobo buto bosari tam beka abone bagai khajan ta kubukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nang hai an tipro nagori mosanya sari daba engka nang rang pusir ode ani je property tong assessment thai andra sang burulena phathangi ব্যবসা খাইসai tong no jinaka hok asing la khang kanada phathang no migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamo onisto kleo da phanthane anga sek ngotongba angki tongthok tongu ang montri mla sana bui tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sat boje sab realistic phalo mone asa approach realization singyaku manja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai phau ma samana jodi oni mes pano bu phano thangiton kakano mo ta talnai thabolong chawoi se single porima phaijau thabolong ang la si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dopan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dopan ni kaisa prediction o dopan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट मा खेने से वानी मता किरि नर किरि टंखाय थुइ टंसरि किरिया बरक टंग कबां गेन ताकफानो थुइतुनि हर बाखनाय मान कबां मा टंग केन साबनि बगे बर कलाय मा टंखा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थांगै दफानि बगे सिलाय स्रिं फाइजा कबां मा ताकफानो थिया गुतंखौ मसे माने टंखौ बरक ब लेंगिनो टंगौ बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय nungko ni karang katoma hai khulong ni karang katoma khakala bulai tong nai ku borbo ka khakala bunai rok bo jara jara nanek saro sar nang thidine sung tong sai phaini phai tong bising
ang sa thina ni bagi khaila kuni saka mona kili ne bamfroni ka CPM no kaisa slogan to লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সিং মাথা নাই নংলো ফোন থিসি নাই ফোন yang lo thisi maya da panang guli sasna yang kok kaisa to yang samung kabla o bumerang sugu jakwa Australia tribal ni Australia ka pa haibe chinta phayo gya abang khazon ta ko bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothni leaders na koi jau amon thi taba asuk o salkudung jarawo आंदोलन तांदोलन ताखाय गराक्सरि नांखाय मासिं कसाव फनो कमाय थेबले नों आं ठीक दं हाकाय बिहिक बसाय ठीक दं हाकाय कलमा जरा जानजना बिसना थुपना केबो कमागलाक थिंग जरा खायकाय बिहिंनि बिहिक बसानि बसा राजुनि क्रा करानि करा जागाव मातनाय आबसुकै दंगासि जों कथालाय मानाय आबुनि बिसिङाव जदिनो साका आबु आनि बुमुं सिदा नांनाय ताबु आंसो सकां ang manugun tong tribal language te ne sorsa khalai tong jau phia ba porno ka samotong khani kas kri ano bui ba so nang sia ko social justice movement khane samani khamata kre ke mungsai maya nang khamata phaikel le ko bai pep tibo CPM puro bo tin ti prasa mantri sahab le mantri ba khor bui man tong le ke tamga samai ke successful maya ba aboro khro ta wanson nang ya kase ko bui o wanji be thoke jana okrung oi thoke jana ang wanji national wanji ti prasa ang sama kokse तामो आसे नों गुतो आं खाबा मन्त्रि सभा थाङा गाबला खायमानो खायनाय दिता ताबो आं सकला ताबो मथानै चिनि आने आं फयं आं गनो बेलायके चरा फंजरा हा सामजागो केन्तु बनो बिसे हामजो गया तां हेके बनि वानसमाका आं सायमाका आं जदिनो राजनगर प्रमनगो मथाव सर सर जाखा थांकाय बते एडिसि ओ गंग थांका हेंका आं दारुन टिकेट दे दाबि दान बो अंग खलाय आमगो ना बिन अंग खायमा थिं दंगो साखा आं केन्तु अंग क्रui आं खाय सराय सरायको दक फानि बागै कमान्डार जो कमान फ्लाइकाय कक थाइजना नांनाय गाचिनि प्रदूष सागाबला ग्रेटर ट्रिपलैंड पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर ट्रिपलैंड ओला से में सकाय सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना वक्री ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आनो जदिन दियान का बुल ताक्सु जरा मेप पताल फायै एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजागै आदा खलाय ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रंले केनतो बंगले मैप टेप सामुं खलाय खाबा रेडीमेड नता बनो खा को केरसिन बटु गिरने मासु गिरने आ जागास तंगाय को तंबो तिनि आथ्रा मोरा लंथाराय मोरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पंप लायदि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदी आरो थांनि बाग बासनि सावना आं बुंबा बां सारता मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से दाजो पालो थांनि मेमोरेन्डाम रिवय आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमरा थ्रमरा लंथराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियदा जेको नंखा तुमप्ला खायप्ला आरो ते काहामनि दं तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे व नों नखलाजि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजानि ताखकता बुखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालाजि बोबागा प्रदूसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुना दियायो आइफोन बिना मा हाय सबसमाय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि मा थांकाय कुनु समय फेरां गय थांकाय बिना बखानि तामरो हेफाजाब दंनि बुइसामाबा लाइ थांकाय जोंखि बोफा थेके बोबा साबुतिर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब आर फानके केबना रिहया बुमा बुफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे इसनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमति अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक सनल कोइ बिचारसिदि सोंल कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना सानाय सृष्टिकर्ता साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खालायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रिति मतो तांजायया रिति मतो जदिनो खालायजा काय नों जेसेबा हुग खालायतंनि आबनि फलमाया ओलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आप्तिरो वां नुखा थाइजों दरं पाइसिन थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा
kasung bawa haimang sing tu tabu tamungai kha sini usa kaisa binawan tesa ring ko khlai ka mai bosaka jori thangka sabane sarai mungna ka abina ganone saya toma phia bo sang paisa program ka sara sarka thino tong abo bina bo tamuni sarai mungna kha tabuk sung sini mai ka ham ka buji malalia ai khapru lai guru tiket mai ani khapru lai yo phongses tiket rang phone saltong ka tiket nang thapake phone phongses ni na ka am ta phone English medium puri phegi kai doctor ngi phegen kai engineer phegen kai professor ngi phegen ka ham professor khai nang professor khai tang ti nang ka ham khai di ta nang ro abo thabang MLA sanam tung ka ba ha collective leader nang engineer ka ham nang khai tong ri nang rang ri pha subai chona songothona nang phai sewa sen daira kan ka ticket mai ang ka jol oboya ang sabla ticket ni bagai 2000 sono tabu thiaku bung bobang sarimano ana edisi wa purbo sana sakanggo saya ble ha ano tabuk si brother yang nime jaga par diang kisu khaimia aro ya manik san jaga par dik manik sarkar manik san jaga par diang khaimia tange kai ni noro parliamentary law mote kai ningle kurizona bor khasoli jona bor ko ongko klaina hisak klaina parliament ainsana ka tu third ke bor wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinta seat mang kan bor bosin ka agreement tong hunbok slai jau asle bastave agreement tong ba 3% permanent solution yasa tabuk bijay yosu khlayo dihar jasano IPF ti feke bijay yosu khlayo অথচ বিনি ফিউচার টার্ম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ tabuk khlai job ka jakan khane kabnani jor astabo serious na jor astabo munne jor yatabo kha kham tong jor astabo ha ang sawo ti prasong no o media channel bising tei narok tiarang sidi seng bubagra product ang bono no norok bubagra bu hingya ken to bang bono product ji ka tang ka bang kusu plus bono proja hisabe samman liya ba abone bagang bono product ji no to ji ka kai norne mudi ji no se mudi ji ka kai pa keble seng bo bugaro pai kota boro bakro chemong jemon orjon munda ji no singapur munda ji ka pa keble तारीफ करता हो आवार बहुत बाधाई हो उनके पगला हगा गाय संग आं सानाय माखाय ताबु बन नेतृत्व खायना आंखाय सराय सराय मा सानाय नोंसाय इंसेसिन खाब्रंबै दिल्ली थांखाय इंता लोकेल मालिया हनै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांखाय सान उस्त्रुगु थि थांखाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंता लोकेल कोन मुति तासा खलासि न्यूज मीडिया खायरो आं कोय तिनि को यांग दे खुंबै इंता लोकेल का अब या बाहाय तक बेलाका हामबाय ang tabo linguistic or expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kay o jotono khuti nati mai miscellaneous case lai ma hita ka miscellaneous masa ka tang kay am to phone ordi karle omo hiya tabo linguistic officer obo agent ti movement ka thilai bo saya khu ang sawo kaisa se tabo phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रो वांसो नों जतिनो वाननि बुंग रेकर्ड गोनां ति प्रासा जतिनो 24 घन्टा दखल खायमाङा काय हरिदन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइ एम पथासकनो केन्द्र सिने बसर दुरुने पर दुरुन राय तिसिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पद 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाय सरकारनि जत पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुकुं बारा कुनु कोइ निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबै एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल फेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी होमवर्क सम सापरि दुगान बागैरिका दुखने को जोंहाय बरक जदि त्रिपुरासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजार खायसोन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा काजा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामाव तो मारतुगु बर एग्जाम्पल दं बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1977 बर जखन इलेक्शन खा बर 72 न पूर्णांग राज्य खा बिसका कचनो ब जदि 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य न सिगार करकासिनि हातिन खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तफरसं सागवा साक्षिमि न नेटांलायै साक्षिमि बर्तमान आङो चाव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनारक आनो आनो फाइकाय साखम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनायबा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कख नागातुन आधा घंटा सब तामङै तका जों तब बर जों त कहा है हम लोग अभी
sini house sung tahu segala third class hai ha jakane kata ba tahu ka sin bisingo ba kasa khub corruption ang abo tini mia nukha YouTube abo busu ko busi mia tetu jang ko biang ko kaisa berisik lamang tu bu phai sini bororok reply uni kai ma abo ko boi jase mia abo jodin ko bi gotanan rokai tara bumung roka khable era song khanai abo sini samaj ka agi aptiro kori kentu tahu ka pura ses ka samaj oborong sab thikena na tinin dol satong takon da khata phane bolong hablai tam bai to kharwa nuge dan ram ko tongka banong bis to khaba chi buk sukdi ngka musli hai kita ta ase metrang mathang tin chi bo kita tomba koi ko khlaimi lekano khlaimi phadi na kai jo khlaimi khlaimi ri ang tinawo so dukhoni kokta gaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all linguistic tabuk আন্দোলন khayawoi chini mo thani leader sang koinai jakun leader pa koinai oba আন্দোলন ta khai kuri te kisa background ro wansu lai jara linguistic expert ok no nung ta cb sun be pa bini je ke central minister no tangli board ni chairman sino board ba minister under sible central kan nung tabuk Amit Shah perdana menteri bon tola se o education minister central ni bo ha esa di minister ta human resource development ne engkai bono na kisa thangai malaya koi document di seng tabuk sini basanang ko khaisi seng tabu muti tongo sini lekha pora khane bo sabutira problem new generation goi meya ang sakang o sakamro sakaisa sabaya ang saka tini tribal welfare department dok tribal kai age sini khorcha borong bona bumung salia tabu bokop সম্মানীয় mo thani no tongo banaso ang saka direct fire singwasan lisit tin kolaina samani oh ma sunt agalo tomala sudin modundar apru mp tere kasi pati mada yakung klub buce tere klum te khakla ro ka patron ka trop phai nani anam example so ang boro tabung saka bola jagan जतनो बरक के बनो बथानन हाइमेस्ता वांसुगे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन में बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंबली वो को बरबाय समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगै नांकाय करन नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल तक त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ और राइसन सबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ्रुब ऑल इंडिया नहीं उनका बापरुन लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाय मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पान को रखा तामिल का मैं तो का हमजंग मन बरक बुफा में भाषण पाए परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौ इनका किंतु अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक आईसीआईटीपी इंडिया गवर्नमेंट बाबू वचन साइड डिटरमिनेशन पॉइंट रेजिस्ट्रेशन रिजा अंतम तो कॉपी तुम ताबुक जों बर' लामा खराय दं आंगाबो साबानि त्रिपुरा मथा प्रदु जिदनखा आनो पुति बागे नांगला खं सिरिखौ आं सामाका जरा नॉर्थ ईस्टर्न गुरिना बागे कासित ग्रुप ऑल इंडिया गुरिना बागे ग्रुप बरबं संतम एमपी न थांसायतन नामाय मति थांसन नाय इंग्लिश करं हिंदी करं साइमा तने दो थांग डॉक्यूमेंट लां थानाय हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम खाने सुख गया आ बगन खाजा तको बकरो ओ जे लैंग्वेज ठीक ताऊ बाणी सुनांग बाणी है मो बिसे तो
naro Biswajit Tripur kutung lajakha ang nukha tiprasa andolon tabuk sakangka o media bising tui obo hoyto kisa kono sangbidani kisa uk girigi ke sasa mahai pangano Biswajit lama kasih butarika ho simi acting khaleka khaina angkai ba kabang jagan tumle sikede ha thamboi wari tongpur thamboi no phangkan buble gan nga thamboi war tongpur thamboi pura nangle boro thamboi muni thangmai ba ngar boi pugoi mu hai kase thai boi moto kanik so thamboi boi tongba যখন thamboi war kayu risidi bujina ga bujidi bujaka bujiya bagai ang sawo oti prasar ni leader tabuk sini je produt ji ang so saman ko jima de sonon le ji bono awokton sorry hain ka taka botabo ma ka tampono lasi tonai ba ani bufa bul khai ka an bufa bono ang se henda produt ji sini royal family ni kaisa history live ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka doba regain ma khain sung loseng ka tak regain ma khainai bota committee khlai pakai bela seng tahu naka buto basa bangka phachri justice fight जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दावाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाये बा बरो कबां थांगाने बरो बा हानि मालिक ताखाय नके ब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजाकां का पाकेदा bo ain bo gণতন্ত্র আইন কারবাই ka India o barni সংবিধান কইতো তো 1971 barni সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 কমেন্সমেন্ট ভাও আতুর দা 1950 জরস কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ barni সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তা নুকে পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা 12 20 যে নাগরিক ন বন রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সিজাতংলা সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 wa taung kan ngawa pokta ngawa party part 4 dari pin system for tai kalau tong so yang preamble tadi to secure ke susi ne ko political system lo ai kan ma hai borokai additional ada map tips na tong ba abon wisen slice you know IP te tipra land ni salaka boro bo kan to tipra land ke sing boro saka sing ngai sinai na tong ka phia ba boro go man ka sinbo thangai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sadaka je 6 তারিখ नतीजा নাই তাই 10 तारीख चुनाव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके ग्रह तिप्रलन लेके आएगा आ खाना कहीं तो का इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंग सा अमो तो चराइन को अब कि सिंधु को दादा कोलकाता वो जो सिंधु को आगे राजबारी दाई तुम दुआ 11 तारीख लाके आएगा अंथन देखो अंग तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दीता के दीते मौका जतो तेरा कर सेपे माने ते कैसे का इनको खले माने एक मौका अंग तक प्रेजेंट यूज करते माने इनका तम गए इनका बसा सजाव का बरक एब्रा चले लांगले लंग नई तंगले आंग नि थाया पनो सीधा बाजी ताजी साथी पर फातेरे वई 25 तारीख जून खरी से लाजाव खा इतिहास लाइक आते वो ग्रेट तिप्रम बिल पास का आफ्रिका लोग लोगन आंग संका ओ ग्रेट तिप्रम बिल पास मा भाई के पर बिल तु माने बिल तु लो पार्लियामेंट तु और तिप्रा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल भाई के पास का बिल खने का आर्टिकल तो 380 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलाका इनका अपन बिल बुझे अरे खलजका अपन कॉपी साहो कांग लोग लोगन लॉस सेक्रेटरी न आंग फयो mute hana engkai nang kisa bil ron o da ab ko sam krin no tak sa bok so ya ang to sitom le ola sese mes log lang te khorksa bongni ngoti khabangni lupuro nar no joto no lam sobo tam ninke tabukni I jorawo roman script no ti hastewo tika sarone bisingo tika soto pan bisingo khana ga abuno kitingei jonkini roman script tai interlocutor no te tini chini programo chini haisha paika tini chini boron gunang bitu developma nono lam sobo ngechun tini I hastewo tabo kitra sorokni jungjal tai ke ba roman script tai interlocutor no te chini program salaine abon babe khadni tako tai buk somno no jotno no nai donane babe lam sobo 이게 좀 다고 충분히 다시 강하시네. 이 캡에 살다 살리시다.
Tiba hasil kok borok human script na tu yai. Kita mau thani opposition leader no chief minister je kok tum si mani. Tam lingke roman script bangla khorbasi nai hini. Abono tu hasil kok ma jaga no. Mau thani bhasin tei phanang thung kabang ma engineering bhasin tei. Kabang ma jaga wo roman script no tei lama hin bhoto demand khalai tamani. Abono tabuk bahake no phiro mung bahai. Bo bahake chini roman script thanani khangang nangkai. Abono bo bahake chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai. Bo bahai phiro mung ni analysis bahai. I kok thai ni bisingo hungka abo laibuma kisa mas hotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary jeni Phithangjaka Nogendra Jamatia যে পূর্ব মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদারকা মুখ্যমন্ত্রী আফ্রুবো जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন जों एक्टिवली जों खलाइतों अ आफ्रुनो सुधीर मजुमदार आबो एप्रूव खलाइदिसिनाय हिने सामानि आफ्रुके चिनि बरक नि बिसिंग हंकाय नगेन्द्र जमातिया हंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनि दफ अजराबो Busuk bo bisiwa bo. 1988 89 88 to फाइका सरकार TUJS बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खलाय 89 नो आबो चेंखा इनका अ अफ्रुव चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो अ अफ्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय Roman script no. रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि Bo pai go sijak ke गसे जाक अप्रुव इनका अप्रुव चिनि स्वर्गीय चिनि कुचुगो तंनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा आई फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थंगा अप्रुव जों TSF तंफ्रुव कक बांलेखा कक सालायका नुं TSF पहिले जनरल सेक्रेटारी उंगय आंदोलन खलाय फाइसे TSF ni bisingti nung tabuk मंत्री पर्यन्तं फैका नुं से tabuk abono dile खलाय तंग हंकल बाहाय नै बा उलले फाइल जे कमाय थांका उलबो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा अपूर्व रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकाकाय गथगो नै ताल पर्यन्त आबनि चर्चा रब चलि तंग आबरो तागबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरव इनकाय अपूर्व उंगलिया सुजुग फैका कै चेनी तैकसा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका चेनी बुनि दफानि बरक निका अ अप्रुव चेनी पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन अप्रुव मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरगनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कलेज रग पर्यन्त 80% बरक रक न अप्रुव जत समीक्षा नाइलेका जत फर्म फिल अप खलाइलेका अप्रुव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरक सिकाकाय गथगो गाय अप्रुव अ कमिसन नि बिसिंतिब ताक पर्यन्त एप्रुवल उंगिया ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मासनि 4 तारिख तेनि बरमगनां मुख्यमंत्री एप्रुव खलाय सावै दिखा जा CBSE बा TBSE जदि कक बरक परे नानि हेंकाय कक वान जी स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हेंकाय कायसा CBSE बा ICSE बा TBSE একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখলাই থগিয়া হেंका আবনো উত্তর বরি থগিয়া আউন বাগै न कक बरक साबजेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुइथं परे थं नै कायसा अर्डर टिखलाय देखा थानाय 4 तारिख जे 1967 नि चिनि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाय फाइबानि आबनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक
tui ruklai rijak mahai ma tongjakka ke tabuk hengkai ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে কক রক সাবজেক্ট পড়াইনাই রক বা ফুরুংনাই রক পরীক্ষা লিনাই রক প্রশ্ন খাইনাই রক আব তামো সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মান রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইনো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানে থানায় 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব বরগ রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তিরগ যে স্টুডেন্ট তংনাই রক দি বিসিংগ যে নাই নাই মানে প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট না হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনো সুইও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনো হংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আব যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাयै অলমোস্ট এপ্রুভ উংনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আফ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আব কসাই তংখা একাই 1988 উয়াব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kasujaka tabukbo chini borok ni bagaino obo kasujaka kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pobo pore thokjago subu sui thokjago aboni bising chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংৈ বরক সহজে সুনথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকায় বংনো সরয়া সরয়া ক খ গ গ ফুরুংইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়া সরয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকায় আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকায় পরীক্ষা হিংকায় আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার নি বিসিংগ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকায় আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইও আং নুখা যে বরক দেবনাগরিক নো সাজাক নাই ফানো অফিসে আসুক সুইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন ইংলিশ বাইন সুইরাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেংমানি ভাষা হাঙ্কাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হংকাই চুং ই কুনা খাই তং জাক বলং বিসিংগ ত্রিপুরা সারক ব ও কক থাইন নাহারই সুয়ই চিনি কক থাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাই ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানসে আউন বাগাই ন যে বরক ওয়ান সুংনাই সুইকুরুম আং নংনি চ্যানেল নংনি মিডিয়া ni bisingti ang sinani musungo ই বদল কাহাম ই বদল হামিয়া ই বরক কাহাম ই বরক হামিয়া আবনি কগিয়া আসলকাই লিডারশিপ ডাইনামিক লিডারশিপ নি উপরে ডিপেন্ড খালাयो তাবু নুং বিজেপি দেখলাই কংগ্রেস দেখলাই সিপিএম দেখলাই হাইয়া নুং তামনাই ফেভারেবল বজাগা আনি ভাষানো কাখলুক তনি নাইলে বুইনি বরক দে নাকি আনি বরক ani bhasana kakluk tani kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no
nini dofani borok se tam abono kasleri awon bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok na roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তং প্রশ্ন বো খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নি আনসার নো মার্কিং খ্লাই হাঙ্কাই সিবিএসসি টা মুংয়া তংনাই বা টিবিএসসি টা মুংয়া হুং তংনাই বা aboni bagina salai taisa rectification ungoi de man ungoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagina salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musung nai rok ukulogo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabokok sanai angoro ke nabo ang samani rok nugyakho hingai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nisimi haseungno aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia awon bagai no ang sanani musingya abo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র বা এক্সাম্পল সে অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংগইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abore jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamujung engkene nungje thasing saka 1989 Basa Commission ni sudah dan bom dia Magendra Jomatiano file okloine approval kasu jaka ini kok bai approval chini borono kasuta 2018 o je pro biplobit ni habang chief minister tongpro approval chini borok emlen kasuka tabu i je 2023 norok ni BJP habang gotong nai tabu jono jati murcha ni bakha teke tamne bagi siring tong আপনি তাম মুভমেন্ট abo tiklai dika abo salaiyakho abo salai tong bisingo engkai salaimani bagaino to tag porjonto lama tongkho salaiyaya salaimani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri kha lama mothakjak thangka haiya salai tongo aboni bagaino abo ba roman script no tabu khaina engkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagai শুধু BJP khlainai borok rok yebele jotone bole aro thuruk sahile chiri ayo je umi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabama kharang sei tong kabama kamiam sani NGO ko amai kharang sei tong ke tabo I tabo ung tongman jaro je barning isung tongmani ok borok roman script no ti Abang tu ini ni passing tu jangan ganti motor ni passing tu tamu pun step nah harja kan nah harja kan deh. Naharai tongo salai tongo. Ang tabu nong ni media ni bising ti kok sama abu nahar jang manta. Bui saya pun sable. Abu kaisa step. Nong ni bising ti bui si sitong. Nong ni bising ti bui surung sitong. Nge tabu to jotodin basi totodin siki bar ses nei mani hahai. Abu chung saiman ble. yak yakung khai tong phane ni bakhana khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu difana ni pholana to muthu mai able abo boiragi rok gan sama resabmani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai ingani ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungna nung saya hangkai ungya aunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo je sub khana pham buji liya
nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiri aboy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos hingkai nung kok thaisa sakaino nini yakung ni yakpatala ni ha kemaya nai hingkai ba nung ta ni bagai saya tongai ba borong jotono thuinai sabla ha murungna phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই নাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইন যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আওয়ান সুগতা হংকাই আং নুগয়া প্রাম থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, বিভিন্ন society ungthong, buko ang nugyabla, ang thaisa mungse samaniya ko. Hingkai abon bagay no barok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Hingkai tabo kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kabang ma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of Thai Sheri Mania. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising tui language na tui je case claimano affair claimano ni je kabanga ko asalai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair thaimano hne je kok ngai awai ngai tongani abo tuina nung bo hake apphio ngona je basana tui je kono boro rok amti khlaikananke ai raidao thangi abo no affair thainai thaimano hmani na bo hai phio ngni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তামসুল লেখাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimana hi sai tong hangkai tam khlaiba abona ang bar sao moyur bolongo musaya pong khola jaga se musao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hangkai bobini o bakarang na hangkai bolong ni officer officer nang nung khlaiman hangkai tam sulekhaba dito hobe korte hobe ami kormu hangkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkhaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung sugya gila MA pass BA pass tongle chungtui lekha para rungya se khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai boror tani porda uklok tong abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangde wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khaisaya phuise khlai to nani bagai to abo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni boro khaba ba senaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani boro hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni boro rong hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিমতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত पाकिस्तानी বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকাবলে আর রাজনীতি কোক ছায়া রাজনীতি আবার রাজনীতি লামা রাজনীতি তংনাই পলিটিক্স লামা তংনাই নিনি হুকুমু মুকুমু
wansuk mung abo nini lama tuin chole nai tamo BJP tongkhang kai CPM Congress tongkhang kai nungma muya amandru pongnai deba ang age bo sablai nungma nini chakhtui mos deng pongnai deba pokkhang ka abo nung nini bo sabutui no thinang nini bosang no totara sebe hakor dama haiblai aun bagai no hino jora no kok sanai haya jora no ang nung se snamna nangnai yago gori tongo jora no manage khlai sung samung khlaibeya thotai ka ham tongo muktri thangya amti tongle thik amti haina jora no naising tongya tabuk se jora this is the right time hinai angkhai wansugota karon nini kogno chungtai accept khlaile hiya Bharatiya Janata Party political party emon ekta party borok ni bokhana wansugo tini khlaifana tai nina rectification ungi mano tini haifana tai nina ungi mano BJP hai ni Tripura Sarok ni protection khlaidani bagai je naimani abo tai kuni political party naiya gabun bagai na ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ও গোबां MLA রক দङ আবো বমতি ख्लाय আগমना नां जे बरक रक आगेव रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजी खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांग्रिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihoro awon bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dieta nini wansuk manino ni khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nobar ba phana ma pinai abole sabo hangkai awon bagaino jorano naising ta tong de yago gori kantutui nung 11টা মিটিং হিসাকা ইয়াগো খে গরি তঙ্গ নুং থাং সই খে 12টা অমতুই নগ লিডারশিপ বা অমতুই রক ওয়ানসুক পুরুং রক নগ আসুকতা তঙ্গা সিতো তো দরা খসরি কাইকা जों पाइथाक फासिं थांलायसिनाय पाइथाक सुमुं काइसा तंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रिया कुनो बागै माइया अकबे साननाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाइ तंमने जे माने ताबु गजरा तंखौ सालायनायनि बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायखे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक साननाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द फरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन लगा नों साननाय नुकुरनो क्लियर के सारि बुकु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा थाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर के सानबाय nung to kok samsung mane abo anau elem bagose mane khichone ri bahai ma tongsu Israel do pharok bongni hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagawo 40 boson nangkhapung kaisa ba kaisa satonlai soklai lemani jaga himnani rungya buini dofani bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bosin borong bagai mayo 2018 bosin borong bagai mayo gabo sanan borungya nana borungya buita nade ni saitongla ke tabu bharat borsho jotoni maya ganang heke tabu final decision nanai dofa bosong hoda mukmu hukumu jeni prime minister Narendra Modi bai Amit Shah final decision now nation building nation protection ni final decision now IPFT ni netarok yong en singtong nebar babung thong borok bai asugo bosawo ungoi kok sawoi ani dofa hoda mukmu hukumu hayungkha norok hai khlai klangjadi hinai thaisamu sawi yabla nugya kho ang tabuk bo Tripura rajyoni jottoni ungko hangkai bubagara tabuk Tripura mathani bole aro thangoi orose phaika hangkai BJP ni borok no yokhak suka khlai tui khani aro khlai JP Nadda songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura lani kok thai kurikha tabu tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinai phano se ano si sinia khona kusukni BJP netarok Tripura ni sini phano
bangna to sini bole amuk nango Greater Tipraland Boria Union Territory Boria abo hi sajak phaifano tam le rimanla nong amuk risi didakti hinai specific saman kuri khobla samanle tam sakaba angnu khamale lazimang singsa se aro siar kaham jaga rijagyo siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai blai 13 jon MLA aro ani amuk nango hinai sai phaiman angnu gya bla abdi khlai thongta kaawani bagayno je borok rok khapang srangoi je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chai saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha basa hai tokha tokti ungko furke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai puran himani toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awani bagayno abu raiko jungma hai sanjang ruruk khanai phengsa ruruk Boloka horung hangka buah se kolo angkor pai mahai. Abo share kahamni bagoi de, rangni bagoi de, position kahamni bagoi de. Hingga abo sini je long range naharbani abo poglai thango. Hingga tabuk sung to ঠিক jago ma sogoya, sogoilia, sogoine bo nanglia. Karon jebabe lengsuka life nung je jaga TSF ni general secretary hinai nung andolon khlai phai nung se file sakomi khibo. Abo তথ্য কুড়ি ফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতটা সিও আপরেন টিএসএফ সিও আপরেন টিউকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাঙ্ক অক কথাং তংনে গিলা তঙ্গ দা মন্ত্র সং যতটা সাও টিএসএফ খাইনে আফ্রো দা মন্ত্র আফ্রো মন্ত্র কলে টিএসএফ নি আফ্রো জলে লাইও দা শ্রীদাম টিএসএফ নি আফ্রো ও জরনা হাইং লাইও সুংখা আফ্রো কলেজ লেভেল তঙ্গ স্টুডেন্ট টিএসএফ খাইছো সুংখানা ওই সুং থামচি চাও Gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya aphai chung tongka kaun bagayno strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaigang kai chung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taifano dofa bera khajak tong gura khajak tong amtui se naibule gai BJP rinan musung tongmani jorawo nung sanna nerungya hangkai ungyable jaga ke ni nogo phano cheni Mohan Bhagawat phaya Rajbari phaibla kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bla tini no cheni Amit Shah ji be malaiman bla borok seri nai tabo hangka o jagao jodi chung jotono mili hoy chung ইতিহাস ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabo BPL antordaya katmangti tongjakha ngai chung age kabang tongmani tabo khosokha chung tabo age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabo BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabo talukdar ni bosong rok rega katui matong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar Ramkumar talukdar bangse khwai hingkai durun jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabuk tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kono sabjak yang tongkha aboni bagayno je kurung rok bos kango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiaro tong gaun bagayno jorano kok hasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok abo ki ang khalsa ki prasangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full ti prasaro abuna answer na abo noron wan sukti ti prasano ma wan sukti klai tabu je nini je question je issue no ti je tabu salen thangto abo wan suna nang sini borok tabu kok sana thanga kai politics ni kok mang phai
bui hunai ta kok saka amo bo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no amo political climate hangke tamo au bor buje na to amo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo all politics hangke tamo amo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaito nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni sanskrit ba da sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ba nang siman tomo khai tini nang khorsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity ST Atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 5 ni kama mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihin tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khorosano omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tam bo khorsa hasten mutrin tongoi sing 12-13 lokho kau borok sanai bo sabo je sungno bangla scriben mas sine ni sanai thasin nung sau ka ma social media ro borok ka ma salai to hai to a social media o salai tamong nai je kunung khakeno social media phai joton salai hi oba himang nai oba himang la oba hachma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko sung tini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarbar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tomka abuna sung choba khama ang to kabama pago bo saka 2500 sung memorandum submit khamin yagla hang strike to ka abun yaglo sung tini abo success nu phunu nonang phunung man awara newspaper to ara kabama khati to sung joint action committee nei the Land Reform Act our Kaipur Pusu publication ka bahake publishing ka news so ang approve honlai chengma khane ken masman ground phai ke khane kilbe samo nga sabno chengma khane sab ka khane sabno ka ma khane ni sa similarly tabo o borone roman script ho phai sung japro 2002-3-4 Naikal Kokpin ini newspaper sing puila pun ke weekly
hati bahasa kaisa kaki kelai jeng pada 3000 jeng naikon kopin pekono balpu human rights organization jeng tiklai ang niji tangai babu tahu sini bang kundri borok tong ta dilip song tong jeng oba heke dai hebor song sini Dr. Mohan song tong abun jeng tangai kaisa nogo babu ahike no rango thuthum khong ni kai apur hunu suno tamo mukhra bura no kok phurung tai mukhra bura bua ka thangno akong no sing tai ring siu haida hani apur sal tam no bage hani semla no roman script ba siu hungka hani sa ngata musik poriman sa ka bangla script ba the ajara rogo aba hakesin bor khasia khai bangla script ba no chiru khaka even je boy senior bo bangla script ba no sina surung ka even sini ex-7 Dr. Atul the Burma bo haino 1980 dang na bo no bangla script by Sriya ku award prize of man ka te plus bo ko borok ni tamo chairman tong purbo bangla script by no master ni bon CBC budong bo sini suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS mulai sana ni siri khogi tini roman script sung dai khai sung tini kemun against ya bengal script ni against bo ya sung tom kha sung tam nai chin kok borong no roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik nu plus je tabu english medium je pori phai tong nai ro kiba je bangla medium pori tong khano roman script ben ga kai bor tem ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin kok borong no tem saka kuso ti sana han ka kai jeng roman script ben mas yu tam bagi han ka kai kok borong ti sana ka full prithibo full walo tabu tamu nini British fana phaikya European country fana phaikya nini Latin America ni hate fana phaikya je borok o borono singna thaka ka jogoto borok Roman script bolde borok mani tong alphabet tam abo saina man tong kai o borok no borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla sama wan jekok sane wan sana bangla man nda apru se nang tini pulia kok bro suna ka bangla mas nai bangla serung mana porosa kok bro serung nai nda bangla serung pa ka boko bro serung na musuno bin ki jora to bin একটা time period to na nga interest to na nga tini nini ane kok na sana ni script sudan thangtani tini malik saha handi tini je kuno government no jatong jakunu borok khandi borok sabo ane kongna tam ka sine aba ane borok se di sona nai bin thane kono right kre bos sarkar chief minister tini tripura government ni chief minister pan tong to bin thane kono right kre je aba ka sine abun bagen tabun na ka chen bin against manik sahan against jeng state atrocity case jeng khlai bo manu ta Haipano, understand the bisingo, dialogue the bisingo, debate the bisingo, judino bo, obono, withdraw khai out, borong je demand khai mani abono jeng mar nai, khani bo judino, sawi ingya ka kai, o Tripura hawo, tini kok borok roman script sinyani saba kasuiman abang tini challenge kara. Kem kasuiman la. তিনি বাংলা কক বরক যখনতে জেফ্রু অফিসিয়াল ডিক্লার যাগ কক বরক বাই বেঙ্গলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আজ ওরা কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা করে কা বব্বা জাগনা তুমি তিনি ও স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট না মাগনা হনি সাকা
nga chung tini saka je wan ju kok sana no tini kok borok jes ka no ma sa se na romni edisi sarkar je wani chai khai to na ro tini kok borok mano ma sanai kok borok roman script mano ma sine hin la tam no borok tini accept khai mano borok accept khai menya nga tini sing every man ne was in traditional dress ma kanai ni ka kai kok borok dress ma kanai ka borok kana kano kainya ngobor khai tong mano setetang ba khai tong mano abun bagina antini sanamu so cinti prasarang no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ke silai se hulai tong no kasa du suni tong basa tong nai tini ko anthon del mo kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tong nai kentu tini sanamu so tini jeng ahai bororok je tipra sar je dokane ni samu khai tong no bororok keri hingga kai tinu je borok kulnai saja gengnai hnai abrok tini or ko bor saibo kathang tong no nagla hai no komor thang যেমন টাউনে আর কক বরক ছায়া ওই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গেল এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে ব্যাঙে রহনা নি আর বরং তিনি ব্যাঙ কামাই থামে গেল আবুন বাগাইন তিনি সানা মুসু তিনি বড় তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বড় মুভমেন্ট ফর কক বড় বিনি সামুসিমিয়া কক বড় সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশন সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফার সামুঙ্গম তিনি অবাহাকে বর তিনি সই তিনি जोंनो बाहायखा रावो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारनो जों गेरु खायना नाम तिनि बसाबो 12-13 नखर तिब्रासानो उनको निजिनो कबरनो रोमान्स के बसिना हने बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनकाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थुं हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राजनीति नों थुंना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo ba sina ba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin bororo ko bororo roman script ba hamje ga hne bagle script ba hne sai tong na ro tini na sau ao sini do par sung kong na ken no tini bong ni kalsa no nang nai to bon kalsana nang practice khai to bon samu sai to bon kok samu nang kok sai to bon simon nang sui to nga ka nang ti prasa nang bahai kai nang tini ni odikar nang manai ni odikar manya agabo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chantri wo ha tini warji ml no tini khamplayo yakung bera hoi ha ahike khai tului yakung su bor thang sokia chini ti prasaro kim chung bunia ku sunaja kento abono no omosi chini culture ahai agin dino chung nugui phai wa jini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang sokia buni moila buni sitra abono ngakai chung nangnai chini soriwo chini ngo thuyo chung abo dal bunai bo ahai chung tiprasa ka hnu dharma phu tamo dharma chini tiprasa no dharma tamo so hindu boya christian boya chung tamo chini hatung hatai tima tisana chung khulung phaina ra bolong ba tong phaina tima ba tong phaina ra chung wathop khai ke matai khai goria khai malimara huni chung ko gobam asi ning ko tong tong jarabono ka chung respect khai ni অথচ বলি কার জানোছো রমজান শুরু আবুন বাগান তিনি আবাহে খাইবে বাগান তিনি আন কক বড় আন তিনি শেখ যাবি তো আবুন বাগান আন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মার্স কিয়ানো বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে মার্স কিয়ানো সিতো অমন তি কুট যখনতে বুবাগরা গভর্নর সামিট খাইকে মেমোরেন রোমান স্ক্রিপ্ট বাগান
আপু অনারেবল হাইকোর্ট সমতো কেস খাইকে কেস খাইবা পরে आं आसन एडवोकेट नोंनो आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी नोंनो आं एपीआर इंखा वाना जाखाबो खरसा कक बरक 12-13 रक कक बरक सालाय ताफन स्क्रिप्ट थिगरि बाकेनि ककनो नों प्रोटेक्शन खाइना रंनाय आबनि यागलो हंगाखाय हियरिंग मा दिनै गभर्नर सरि हाइनिया गभर्नर फाइनाया गभर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांखा आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंफुर हंगाखायनो साका आरे इमिडिएट अबनो जों सल्व मा खायने टाउन बाके दिनै अबा हाके स्क्रिप्ट करि खनो उलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट उलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चार्टर स्टेट से डिसीजन मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हंखायनो अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागे जिनि केस संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा गां संका अम टाउन बागे विदाउट एनी रीजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नीसा अब तक कुनो रीजन नंगे जों डिस्प्यूट खायका आबनो तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना नर खायदि नौ हेते नौ लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबनो तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालनो माध्यमिक थाना किंतु तिनी त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला में पान सुइतो जों बॉयकॉट खायना आबनि यागलो हंगाखाय जों प्रेसार खायना तिनी बरक सभा खाय से तिनी तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के सेपरेट स्टेट के खायनाय मान हंगाखाय तिनी जों तिनी कक बरनो स्क्रिप्ट बागे जों सिरि खक जों तिनी मान्या तान बागे जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहां ताई दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहां इनको बर थानसो के जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजी जे हामजामोन सिमि जों सानामो जों दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट ने सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय दिन ताकसे सानमोसो दिन थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनि फायसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছर कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से तिनी खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 ना दलिल फुनुगु ना दलिल फुनुगु बर केस हारि थाका केस हारि मन पर के बर ताबु एपिल थां ना आबन साथे साथे एग्जीक्यूशन थां जाका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगे रजाका कमिशन इंक्वायरी खायका को खायका ताबु हंका का एग्जीक्यूशन जों सेला बरनो आ नौ न देखलाय नक्स होया होय और थुसर न जागा दे उसेला हंगा ताबु 67 न जागा पायो नों ताबु लागा निनि प्रसार खायमाइया को ताई नों जागा दखल खायमाइया को ताबु 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो
ang matini bigas thango जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो ताम इंगा जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायखाया एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङै रेकर्ड नायखाया इंगा जों नु पाइखा जतो ताबु आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफोर जेकुन बरक एस नि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो जोंथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो जों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे हंकाय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड को निनो ट्रांसफर हुमेन हंगा तिनी ओ बरो सिरिसि तिनसिम तंगे फाइने र बुफा फाले कन थागा हने से दलित हुनुगै बर जाका मानसिने हने बर तिनी एजुकेशन मुते हंगा नायखा बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खामनो ठीक देखा के खाया जों फालतु घातिनि तिनी परि नायले बाकिने नों 67 नो दलित फुनुगै नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन में नायमेनिया नों बाहायके बिन बुफा थैथागा दुथागा सद बुफा फाल कलां थागा नों ताब केस खाइमोन बसा आमोस बरकसे केस हारिजा नों जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानमोस अबा केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जोंआ केस तिदिन सिमके चिनियाबा हेनोवर अंका बंग जागी नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्व सदे चले याफा ने ताव अवा हा सिचुएशन चलितो ने तावनि नि कग्नो सुतु से बुनि द फासे नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरो नाय कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बायसि मास ने हने इम्पोज खाइनो बागै आबुन बागै आं तिनि साना मुसुगु नि कग्नो तामनो बागै बनो कग स्क्रिप्ट नि दायि त एकटा ना का नों बिनि स्क्रिप्ट नो बाय दङै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेन्ड हंखाय नों बिनि कग्नो सोलों थांसेनाय नि कग्नो का कगै थांसेनाय कारनि को उलुट प्लुट थांसेनाय कारण चौधरी आं तो वानजि कग माय फन चौधरी सिने थागा कैसे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कैसे न एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन थाय स्पेलिंग से खाइमानिया इवन आंतनि आं मुं एन्थनी हनै सिना थागा बुइ रेशन कार्ड रब एन्थनी बांग्लादेश की बाबे लेगो गा तो साइमेनिया की बाबे लेके त आमी जाना गाय आबर आगा बुइ बासा नाखा आदि एन्थनी स्पेलिंग के एमनि बांग्लादेश रखनो बुइ बान जा आगामन बागैनो कुन जागाव आनि मुंनो बांग्ला बसिने थागा बोला अब्दुल सदुबि आंना का आंनो सिरना या बकरा सरकार ग बांग माखै न ठीक आबन बागैनो तिनि सानो मुसु तिनि मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन साथा बन स्क्रिप्ट कमाय थाङो बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतु माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै इखलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बंनि स्क्रिप्ट उन खालामो बर ताबु उनि थांबायखे बोसो बालखौ बर स्क्रिप्ट खालामो किन्तु बर जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल श्री फुनो काबोसे सिनि जतन यूनिवर्सिटी बंनि मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केनि फिन तिप्रसा नंकाय गसिमाया खरसा ताबु रोमान स्क्रिप्ट गसिमा गरायको निनि स्क्रिप्ट खालामो नों साना थाखाबो नका बाखानि तलाबाय ताफात आहासिन थाबाय आबुन बागैनो तिनि सानमो सुबु अस्ट्रेलियन अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रखनो हुन्तु नर आजागाव नन बांला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज दं ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे पंगाया पाव बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन खायका का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताम बा बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसा कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाणनि
ang sina bagay hini sin poriya na na khako tom kan sanu musung tini ang poriu mane sakri mana poriya hini sin baka mana thik ma khaine ang sina bagay san knowledge bagay san poriu hini ma khaine e apa ka judi nang si porikha kai abo kubine ni intellectuality tongnai ka ba ke nang ni sentiment tong tham ni jino ko roman script ba sine ni sin choba khai tong ma jaga bo na bangla ba ma sine hne tarang sun nai sung sentiment na ringya sin thi tung na ringya an fusion bo si di sana sinai bor thang soike abuno wasu ka bela khe joliwa sak joliu amo joton se murkho kana siang kana an te ti prasa ta hotai buku bor ta se sina na mawan su tan bagi ne kai joto jaga no se kai thuitung joto jaga no sini yak moto joto jaga no sini brand distabu tan bagi ne kai jekono thada sini bagi saya kana sini bokro kling khayao suchwe sujama hin thang ngai jengno siliana je sinai ra ka to kun bokro unjaiya je sinai ra ka bangla script thani to nga bor ka intellectual na abu na go intellectual na musu abu bahake na kisa nor sel si janu ja to ka labu kisa phunu abun bagay no khub wanao abu UNESCO United Nations UNESCO borok se je borong ne kok kemamani in danger mana borok protection khai worldwide jotone agri khai jaga bahake protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ka bar lokote lokok ko boro asiri sitin simasun joton se research language in the world hine hinjaban a borok se tini khai nang roman script ba sini saja to nai ha jotabu nung salah bangla script bang suisinai sirikdi bage sine robin bangla mana ke salah sirikdi bage bangla ba sine cerekdi bage nung ko bangla ba sine ha cirdi bage sine sine apa rono wan sung na ngus ngatam na bagi sin borok kising sin borok kebeng ang buna dusuya ko an borona sang dusmaru bule jotan thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon kasana bor respect tini Rabindra songit dangkum Rabindra sabu akabu joto jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thacha sekacin kebahaman dan kita tamu sudu sesenkai abuno usta dekat sing abuno protection kai abuno mani ui kahan kai sing respect na ringa na sumbal tang sudu kaisana haina sanani kaisana kulnani kaisana ukluga haina sanani kaisana bahake sa kana thanga kai bono sokla nangmani abuno masa sing mali election fight ka bo bon khibi bos thangmana answer thana amtira humna sing selai to buli to pakai tamu je sinai nugnai bor no se mar honai kok satini bor no se mar honai decision making natini bor no se mar honai a meeting attend khana bagi huni ro bor selection sinoro hangka jotona self independent answer nai অথচ উনি থাকা কব আরো কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আরো সুং থুই আবন বাগে নাং সানো মুসুনো সিনি বরং ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হাঙ্কা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারनि নং নং খয়া সেক্রেটারিয়েট লামানি जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा ती प्राव तला चिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखै जत जानो ब्लक लाले नागेना बसुनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खाइबा ह खरसा बर दिसनाउ सारथि प्रसानि
কালচার কখনো ধ্বংস খাইলে হয় না আবার বড় নং খাবো যে ইলেকটেড মেম্বার তাম খাইলে খায়া আবার বন লাইতে বড় খায় ফাদি जों তাই যত ত্রিপুরা সার থাজা লাইয়ে ও রোমান স্কুল বাগে ফাদি কাইসে জাগাও এম খাই অবজেক্টিভ নাউই जों খাদি সব খাই তাও মুমে ফক বড় ক বড় বাগে বড় সব খাই তো ক বড় সাইতে সব ক বড় বাগে বড় সব খাই তো তাও তা কাছে তামো দা বিকে রাই প্রেসিডেন্ট আবো গ্রুপ তাইছে যতন ন তুবই কাছে গ্রুপ খাবেন বড় বাহির কমপ্লেন দুবই প্রটেস্ট খাই আন খোলাই তো তিনি ইউনিভার্সিটির বাহির আবনতেই বড় চাইতে যে স্টুডেন্ট আবন চাইতে বড় প্রটেস্ট খাই তো হঙ্কা দাল বিদালো প্রটেস্ট আকে খাই তো মসাই কাছে যতন ত্রিপুরা সাঙ্গই নাকে বুমুরলিয়া তিনি মুমে ফক বড় হঙ্কা বা আকে প্রবলেম কো তিনি তেসা হঙ্কা বা আহে প্রবলেম কো তিনি কবর সাইতে সব খাইকে কা বা আকে প্রবলেম কো হনে গাখায় আবু মুবু নাসনা লিয়া ফাই যত কাছে যত ত্রিপুরা অঙ্করে সব খাইলেছিলেন নাইগে না সিনি ককবরনো সাবসংনো বাংলা স্ক্রিপ্ট মাসিনানি সুনো ইনফোর্স খাইমা আমতি থানসা দंगमानो आबाखौ सबदा खाइमानो खाइमा गाखाय जों थानसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थानसा ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाइतों सीपीएम दा खाइतों कांग्रेस दा खाइतों त्रिपुरा मता दा खाइतों नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान काइसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनासिदे पाल खासे फाइसों सब खाइनो न उमि दामान फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुर सिमो खायने जों सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाय रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रुव होनलाय का दिल्ली थां रांतुबि रहो जाखाना बुहुको आम बागन सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रहो जायगा साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबुंबा 3 वर्ष केबुंबला अबसे जों मा थाया अबसे जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायपनो आको होनो जों आप्रुव हो सारा लिया आवर बगे जों सिरिं के चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु तो सिसु जों बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खायने रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारि केबुंला आबावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing joton success sing thangma ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagi se sing tini success sing ngiam abun bagi tini sanamu sumo hari babun generation ole amtile ilungia na khakau karo chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो ताइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किन्तु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरम बाग कहामनि साजाका नके आमुना आबा हाके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनांनि सामसरन कमिशन हनि सलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खाइजाका nge tabo कुमुकन्द चौधरी
heh bini ha kumur ranjo chodri bini puru bongko jaka joto roman skri mangsebne dinnar chaimanam sakai chin thani a question tong bor sab sab answer ka anon pura phal sun declare riman nga tini sin ko bor sinena gamama tong tong bor busuk jorte ko borono hamdage boy simang sito tini university bahagian ko bor songi kya tini jesin intellectual no ko bor sinai writer of joto no governor ne or thangin salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rangi paina rakha muno for unka ko bor abni ya blo log legi no vice chancellor no ringi ko bor di khuluk dini ma khuluka ake tini ko bor university mule ab governor se kala kala sachen salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke khaljak mu ko bor na abun bagino tini sin bor sinana je jang sin bor cabin eu to ka chung joto jang successful cabin ma ta ka ani kharoksa self center service bagise tini sin ti prasar kulugu mato mo bin self interest bagi bin pocket na bagi bo thane pano derri ne 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন না এ আবা হাসি সুসল শুধু আবশ্যক না তাতে সানামসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক हुndi অফিশিয়াল उनका অফিসার हुndi साख्रि त्रं टंगमन दिने का बरफ फाइका आनथनि एसटीजीटी र टीआरबिटी र 230 दा बुझिले एसटी रंग सीट ओ एसटी रंग सीट उनका यूआर उनका समथिंग 60 दा 84 उनका एसटी रंग के तो आबनो एडभार्टाइज मोटे खाइ बरफ एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दा को दीपायर हुने कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मन जागलो कामन खा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड छाइ रेखा हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी में आस पर रिजर्वेशन सिस्टम का खला देने कोड राय रे रेखा अगर 230 से 20 को 17टा समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब तिप्रासार उनी एसटी उनी अब कोटा सीट खाली तंग तंग बैकलॉग अब फुल खाइने बागैसि ना दिन आपनो ती तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आपनो तो बर फाइट खेले आपने न जे एसटीजीटी सिनेर टीआरबीटी पर के सिने बर्ता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नंग छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपर सीट खाइ यूआर जतन नाय तो मै था गोबां म जागा जों ताबो थैतो केन्तु सिन बर बुजिया न जों खाइ टाइम सो खाइनाबा न जों जदो दल साफुर मान आसे जों फारमानाय बले न केबो फारि जों न लगिरो न केबो फाइने करे ए अबा हाइ सिचुएशन आबन बागैनो तिप्रासार निजिन कालचार हुकुम मुनारना निजिन कौन नारना नते और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाइ सिन कौन आपनि खाइना गाखा जों बेलाखि इम्पोर्टेन्ट नाङै त कारण ताबो बो बर बांग्लामेन को नै त काबिन बर जे चु जायगा रहंगे सिम बांग्लामेन मार हबले उनका काट जतन जे चु न जतन इंग्लिश मीडियम उनका बांग्लामेन म परिबले नंबु जर सा कायमाना बा ह आउन बागै त गलग तंगले उलो इंग्लिश परिबाय से नों तिनिसिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कैनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई के जतन नुनाय बले नों बांग्ला बेसि पर थां इंग्लिश पर या का रोमन स्क्रिप्ट पर या नों तिनि थां नामा खुनु जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा चुते खलायो वान सुबुय जों सामु कथा तामा आम सुसु कक पुइलानो जो तो खापमनि थाथाय फक्सं नाय जो तो खापमनि हामजाकमा सैसिबा जाफारो इन खेपे जे हास्तेव तंतमनि जरा रत्न पे जे जों पगलामो फ्रि फाइसतायका बिनि नै पगलामो खा
interlocutor फाइनानि नतुई ना हास्तेव बमा मीडिया रबा आवायनि तमानि आबनतुई थानाय सालो महाराजा किशोर मानिक सानामानि 8 तारिखआव फाइलिया मणिपुराव जे इनसि भाइलेंस के तांगां तमानि बे फाइलिया दा आबन यागला हाय तेसा साथिव का 12 तारिखआव वो फाइलिया आबनतुई नै कमा मीडिया है के सोशल मीडिया रबा जे आवाय मुं तमानि आबनतुई न संकिने सालायन फासिं आबन तेरि सालायन फासिं आबसिने फाइ माजा साइया बरमग्रां बितु देवरमा दरेके सिनियर पुलानो लामसबो सुन तिनिनि कोग्लामो पुलानो सुन मुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल माइबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाल आज इनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाल को 12 तारिख को फाइलिया अब तुई हस्ते कबांमा आवय मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरी तंनाय हाकि फाइनाल कबांमा हम हाइन तमनि आसले इ हस्तेओ ताबो जे ऑफिशियली फाजिंतै बवा हाय नि इनफरमेशन तो लोकल प्रोफेसर साइज के सारन बाय को Officially, जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा अफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया अफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमानो कारण दिल्ली सिम गिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हिंकाय तो फाइमान खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाय दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय हिंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष करे अब फाइनानि हिंकाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा द फारकनि जे जुंजाल उंटंमानि इ हाव तंगतुइन बरक जुंजाला तंखा अब इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैन बन संगय नाइकल दि बाहाय खलायै अब खलायमान नै रिमानि अब फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाया सनि फाइमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया अब खाय तो दिनाय खलायमान दे तामो जाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दग जे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै सिनि बर रगनि जुंजाल सल फाइनानि हिंकाय जुंजाल तो कबांमा आबनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैन तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैन ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिगो इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंगति फानो अब बिसिंगति किला सालायमुं दंगो जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रग बा विभिन्न सालायफोर रग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रग सिनि बरक रग जे लाहानायति तंगमानि आगे बाहाय तंगमानि ताग बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तंग उंनो तार माने आगे नि लाइबुमा ताबुक नि जे चले तंगमानि थिनांग नि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो सिनि बरक रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साब वानसुकुरुं साब हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगदि दङ आबन बागैनो इ अबो फायै बीजेपी जनजाति मोर्चा रग फानो कक फाइसले सुं फाइनाय बीजेपी रंगनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंगमानि एडिसिओ ताइबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसी नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडिसी नि ताइसे क्षमतारिनाय एडिसी नि ईएम सीएम न ताइसे क्षमतारिनाय बावनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाकनाय हिने आबो सुइजाक तंगमानि आबो र ताइसा फुलफिल खालायनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानो उंथं आबोनि बिसिंति फानो उंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रंनो सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो अब जे
এই হাসতেও ত্রিপুরা মথনে হাসিং তাই যে ইন্টারলোকেটর not তুই নাই যে ইন্টারলোকেটর মান খাঙ্কিনো যে ত্রিপুরা সানি সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই ইন্টারলোকেটর চংনানি হিমগ্রব হাসতেও গোबां मा টং लायका बाजि सं लायका अबाहाय आंनि फायका इंगे ताबो स्राय को जे इन्टारलोकेटर न तुई मानसि गोबां मा लुकुरक कामियाम तुनि लुकुरक खातुम खाजा इन्टारलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अबाहाय को काथाय दं इंगे ताबो स्राय सारा थांगा इन्टारलोकेटर मानखा दा ति प्रासारनि समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रॉब्लम सॉल्व बा बहाय किरमु आरो केबो सुनि दङ जे इन्टारलोकेटर न तुई नाय बीजेपी हापां राजनीति थुंगै दंखा अबाहाय को काथाय दंमानि बहाय किरमु राजनीति थुंगमान तो आं सिया बाय नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं सानामु जोङो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इन्टारलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानोबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनोबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रमसको अनेक दिन आंदोलन परे इन्टारलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रखसे सावो जेमनु कायसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रखनि आं कायसे सुनुगो किन्तु त्रिपुरा मथानि कुनु लीडर रक जों इन्टारलोकेटर मांखा जों जत माननानि थांतङो हनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखै हायसे इन्टारलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान उनखा हाया इन्टारलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इन्टारलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इन्टारलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरैबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लागिया हंकाय ओ बुरै हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापाली मानब्ले फेर थांमानब्ले इन्टारलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उमिया एनएससीएन रकबाय नागालैंडनि बलंनि बर रकबाय ओ इन्टारलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेतारपर एनएससीएन नो समस्या समाधान उया खबले ग्रेटर नागालैंड उया खबले नेनि आसामनि किसापात मणिपुरनि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो चिनि हा ओ जागानो चिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि उया खबले गाय ताबो जे नागालैंड नि गोबां मा इशु नागालैंड बाय जे एकर्डिं लायमानि आबुन तै एके मिश्रनो इन्टारलोकेटर संजात बाफ्रु संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवाबो त्रिपुरा सारमनि ता मनाय जों जालो तैयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रनो इन्टारलोकेटर चंमानि यागुलो get the process to come on baha ini nuance bungin analysis baha ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano tripura bo mang lakhaiya aro ma ephane tripura man mano tripura hongkai grata tripura land ba tripura land khari yu obti hingkai sai grata tripura bo ria tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria Amti ingka bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tongnai dokne ini serai abuni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bising tui edi sino ta sa khani khomotari nan ini revenue ni empowerment direct no phani no honani gani ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani আগেরম দে তাবু নদ ধলাই 29 যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবু হেঙ্গাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি রিজার্ভ নাই হিঙ্গা অরব তাবু এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্গাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানা আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই এটা যদি স্টেট গভর্নমেন্ট পুলিশ ন
मेन कंट्रोल खालायनाय रक Abo no tabuk proses ta choli tong. o abhai rok to unko uno sajak ble BJP ni election manifesto no tipramotha sayasane sekang tipramotha demand khayane sekang BJP জনজাতি মোর্চারা অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্য তাই সেন্ট্রাল ন সাওয় ই দফানি বড় রক হাই হাই উংখা আবন নরক হাসাল নাইবা নরক ন নাইদে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা হিনে সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো ই বড় রকন যত জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস হিনগাইবা ই হানি বড় রকন kemazakno kemaria ungnani uklok klaizakno beskang tumdani last bench ni student na first bench tumdani hingkai i Tripura rajya bo 28 ta 29 ta Tripura India wo rajya to mani bisingo abo kaisa uklok klaizak ni sung sajak BJP jonojati morcha rok sung kendro ni nekarok nongkai BJP uklok ni chhatro no beskang setlangnani ni saw hingkai sung rajya bo uklok klaizak bole sono beskang tlang di hine bagane tini gila scheme dog gila kaham scheme dog abo khlai chole tong kaboni bagai no o scheme development ni bagidaro chumbo ungnani hingkai je Delhi no rinai no nung orob bono lajmak singja khlai chaya Abo haile dan khaba. age Modi phaibur flag kosam no phunungmani tongle bubagrani netri no tum phunuk nable ang pokma haingkha bubagra afro congress de na bofung khana afro waisa ungle ma hai ang abo norok no nai de hingai JP Nadda phaipur to tuise khani liya khumulungo joto dukan se bondo hingai yang 12 tarikh jepuru Tripura mathani borok rok jono sabha khlayo asta bola apro hingai joto dukan khola sadi nungdi paidi ruti kosok de pondo damri chai thangmi khabla nini nung rubber scrap rok tok phalai je jono sabha misil phemani nini rangse klang thangbai bla abu bomti rok bo ang bujiata hingai Tripura bo MLA kabang mangkha BJP bo kom MLA phano khomota phaika hebla khomota phaika bole 2023 ni assembly election na tau porjonto BJP ni borok rok Tripura CPM Congress ni nogo thangai 20 rimarok angnugia khata 20 rimarok ba rabar bagan soksai riman rok koi bagan soksai rimarok amtir angnugia ko kintu Asuk je bahasyo asuk je khamui tongmani samna ya sisurna. Tripura mathani borok rok ni birudde no Tripura mathani borok rok ni by name rogono baksa thana rogo FIR rijak ang nukha even chung o je political chini election ni ulo estimate khainani bagai observation khainani bagai chung chini manaiti pakal konna jamatiana chung convener song all Tripura collection khai je tui phemane hangkai abo record nukjaka Tripura mathani borok no non Tripura matha bodol no beshi jungjal khlaimani report dok thana rong ni chimi kasai khaimani ang nukha ga abo ain ni borok rok ain chalok nai rok borok nugoi tongo even usakang ani sipsen kaipeng ang haino MDC sahoka bini aro kaisa lama ungna naimani aro Tripura mathani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jagaro amti unko kawai tongo kawani bagai no hainai salo Agar the topic no tongai sarai nai interlocutor tabo songjak gei je ekemission song ka mani abo ko notification phai ko kaham ke tabo ekemission phai nai tabo ke taisa hana hai impu ka ekemission beranga su phai nai ge ke sai tong ka cyclone phai nai dudin abon bagai 12 tarik phailia abo hero mi tomani main interlocutor no je tabo tam nai I hastewo ngi tomani राजनीतिक जे खाइ तमै माने बीजेपी के साखनाया नि तमै अब क्लियर के पब्लिक अब जे कन्फ्युजन तमन बावा हाके जनता जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तमनि बा आउनि बगे पब्लिक अब जते अब रत्न जते कन्फ्युजन नेते साइ तामो होमाइ विभ्रान्ति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदी नाइदि हिनै साजाकला खांब्ले वानसुंना तो हाक्सल चतong खामु नंगरा तुइ खानिया आको एकलाई रहर फानो JP Nadda संगबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय
kok salainani asugo busa ungnani nungli sa tonai dinani abhai rok asugai cakap sanenge kok salainani poribesh tongle jodi ungna gang nono nangya nungano apoman khlaika nungma kok saya hin tong khangule BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha por baino wansugo gabon bagino angka hinno buini khapango khako somnang ya tui nungle sabani kok tharnangoi nini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo Amit Shah ni bohok saya bla ani dofa se kamana ni sungkiriwo mudini dofa kamana ni kiriya bla inge nungle tamni bagai bui thamsi sajak nai ja samumang nung khlai tongna nangba karon masano khai nung tektoriwo masabai sajak na khai nung kiriwo tamba bo masano tektori ei phanse nung sajak mano karon dunia se siwo akotor achiko nu sawo Hingga nung tai se o a kotor na se nung themonang sari hingga ba aboni bagai ne hinang bithi chakhai ne thuinai jak bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khang ka abo chakhai ne nung hamnai hinai chari kha ko na chai pai ne bile sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung sadi ya khan na khangar sakak ne hinga chak lagle nung mo amte khle ne sanna nang nai ni tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonom motai hai khlai nogoi aw nung na tabuk sung kamai tong mane age sifano tabuk taisa hai ung tong hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bono bujo koi nai karon hayung kotomano salok mane bisinte I chini ongko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ bungu peya norok norok sibi walai tonglai buyagin siu eneleti himo nungno etitiye himo nungno nungmai nungno kogoi thilayo এই জিনিসটা নুগো nung 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তার ফলে এটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়ানসান কে সানো kaisa tipra len sangka kita hen nang ya hin kaisa roman sangka ke ni bosoni borono nang ya hisau boba bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chau je boro ni muku huk buni kok no andolon khlai ni bo thik jaga asugoi khanka abu kok thangu abuni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung sabani bisingti khlai chung ago khaisa borok bakha kaham tong mani jara BJP party ne tabuk bharat borsho jotoni rinai bakha kwar khlai karon INPT congress by 10 বছর থামতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী pro মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব ni elected phayable asam ni rajya sabha ni MP ngui se bo ungko bule প্রধানমন্ত্রী bule asam ni MP se bo jadi North East ni MP se Rajya Sabha ni MP tam khlai ke ba 10 বছর mungse khlai bla je khlai mani BJP ni khlai bla short term ni bisinga jodi bo age rikha jini talika hamia jini o ungko song Indira Gandhi song Rajiv Gandhi song timani bonge amalo na edi sirok mano kintu ei je second ningo ni Manmohan Singh ni Congress ni jorabo wafise jangse pan sumai bla BJP ni bising de sungila mangkha taibo manna ni bagoi tabuk dorkar na hakai Tripura Mata, CPM, Congress, nini IPF tiya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hangkaina chung BJP ung mai kha chude chiri manthari de chung BJP ung thangmai ka chung mo thangnani chung bera khatoroi rinani chung to hakak thana hi hebla chung to Bangladesh ka thana ni chung side o thana hi hebla chung Tripura land se sana Indian territory se sana chini addition empowerment se sama hinai salaya namla আগে 10 তারিখে যে মহারাজা হাকতরনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ যে মালাইমান করে বহাই আগে টংনি হাসিংকে বা পার্টিনি হাসিংকে থাঙে মালাইমান তাম সানমং রগনি তে বহাই বিসিনি খবর বহাই ang Tripura Mata ya ba
Tripura mo thani kok to ang khana hoya aro ri sari mani asuklai mani photo nukha tamba salai ka bong sisenai bong bodol pondo si sia bong tam salai bu ge tabo to secrecy maintain khlaina tong khana joto success ni kulo no kaisa secrecy tongna nangma ba ge tong khana kintu abo thungjangna jat khlaina chung tongo ob haile gothia interlocutor de mankha gata Tripura de mankha hingai rajbari bo bazile phati ban ang nukha ge abo age bo IPFT furu yong ensini bisingtui mankha hingai समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखाबले राथै चले माने गा अम्ति खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंग बुटुवा समा हाय नु जग अम्ति खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागनो याक बक तं खाता Nanti belai ke hambai asu ketika jara ramai norok naik tong mani bagai interlocutor tamo bukruma naik tamo kha boba hai jara abo hai rate norok nasun hai khana reka paithak haising sungmo chung thanglai chinai tabuk je in tong mani jara bo abo hai urumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono जों नुकुराव ताबो इंटरलोक्युटर ना दा बिसी प्रायोरिटी रुकुक नाय ना चिनी जे दफानि जों जाना दा प्रायोरिटी रुकुक नाय बो बाहाय इनि यक मुंबा एनालिसिस चिनि दफानि जुंजाल न चिनि बसकांग तन नांगो चिनि दफानि जुंजाल न बसकांगoi तनि वै खापांगो तनि वै इंटरलोक्युटर त सादिनो बो फायकेने जत समाधान नि हायब्ले बिनि साका बो जागा bini sakawo bo borok bini sakawo bo jaga asuk thai o jaga rako sagoina bagai sogoina ni bagai chini bo personality gnang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung nuk phano tabuk bubagrane buma bai bu phano bo nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangdi samani ro nugyakho kai phainai salo jeni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pi sangma song ungmani thai thangbai ka tabu khano jeni notice ni national leader ungna ni kai srai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारतवर्ष न चालक मान्नाय bobo kaisa kintu bosak hamya rok hin khanawo bosak bahai bo saimia किंतु नों ठीक जगह थांगै सगै ना हंगाय बीजेपी नि बिसिंतिनो नों जे जगह नों रिमाननै जा जगह थां सगै ना नंगौ ताबु जिनि बसंनि नाइकल तंगनाय रनि बिसिंगो ओंखाय ताबु तालिका हामया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय केसाकानि सीपीएम र शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुबो जों बीजेपी केन्द्रव दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्धे हंगाय आबो काना बखाय हिन गुजा बखाय हिन याकुं खरा बखाय हिन माहाय आबो चिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिना ताबु नों जे नंनि बिडियानि बिसिंतै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन पार्टी जब बीजेपी फाइबाय जों बीजेपी उंखा जोंनो हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनाय उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रसाबनान नामाखाय रसाबो नंखाय जे बरनो रिनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले बननो बकल का हामबाय नंनायबा खापां का हामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 बছর नों एमएलए उंखा आबो 50 बছरनि बागै नों उंया निनि जे वान सुगमानि नों 5 बছरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याप्रि मारिनाय
bisi bahmani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bisingoi do ungkoi maya যেমন ang sanan musung je IPF tini borok rok mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk bosao ung tongkha ek loge borok salayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tong tutuise Baksa MLA Montri hingga IPF tini 2018 no kok sawo nung saya hi thak thang sauka মানে পয়তো চালায় পয়তো salaya ni bodol ni borok basi pয়তো salaya je pয়তো saya hindi je jaga thangka arebo pয়তো saya ang tipramotha phai derakha la hintong abhai rok tako ngai nung 5 bosor ni bagai nung MLA ungkha nung bankun receive nung aro kok sanaba samanung yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungkai bolong bisingo thango hinga nung kok sai tongkha tar mane 18 mura bor mura longtrai sakan tango hungkai tiprasana thokong na bogai bokhabu prawai dofani bagai sai tongkha sana jaga sa salia parliament salia nung ekjon MLA ung phagam ke 50,000 voter ni malik na 50,000 borok ni awaz ni saisung ni awaz sayabla ani kising member bo haibla 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইদা মন্ত্রী সেউংজাক যতই মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল না নাইকল নাই বুকুং বারানো নাইকল নাই খাতা খোলো কাহিনকে নুগো বলে লেটা পেটা আউন বাগানে হিন জরা কেবনো নাইসিং তংয়া ইয়াগো গরি তং তুই ফানো চুং গো তুই ফানো জরানো নাইকল দিতাবো WhatsApp Facebook www.com ni jora aun mana jorano samung thepadi ani siar hamya tongthong ani samung ja hamtong ani kanmani kamchuli hamyang tong ani samung ja hamtong siar power money rang tongthai gari kaham gari milik nugo bele ang khamai kasle tongoi bele tambabo gabon bageno abo bunyono dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tagbo hai phayo kai e interlocutor phaibro ka kaham kle sai na de sum hayung kha abo ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta saya mang se salaya nung saya abo ni saya to ka phadi kaham layano ki salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro norok jora kedik maromoi nai to mani bagai chung pok lamo salaika interlocutor 8 tarike phainai 12 tarike phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainani bagai baksa khaya abormati lusi sukroi salai interlocutor man kheno chini dofani tipasa dofani jungal pai thangka haiya apani lukuro obo hai goma tongmane jorao topic rokna creation nokni beskano tubi phainai ini jorate interlocutor ni kolam salaimani pandao chini boran kunan bidu de romai kok salaimani ini jorate asukno jotono norokna hamai maro nai tongmani bagai hambai hambai যে ত্রিপুরা হাসতেব রোমান স্ক্রিপ্ট নতে যে কক আসাদাই তংমানি লাই থাংরা সালকেসা সাকাং ডক্টর মানিক সাহা সিবে চেতে টিবে সিও যে লেটার রোমানি অপোজিশন লিডার ন যে কুইসনি আনসার ওই যে তাবকে কক ধরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলা বাইছি নাই সিকেছি আপনো তুই যে ত্রিপুরা সারব খরাং কিসাই দङ জন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই bo jorani sini kok borok kokno roman script by masrinai ba amhai sanmung tisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated bon saya tamne ka ang o dapana hamdar ba ani je serma tui serung tongo
aipano o burning issue to obokotalia ang serai pro jokon class 6 7 pori prubo singapru boarding rok tongo singapru masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekana te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাইতো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ভারত কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রৈ তংলা ngano kera baksani bon resamur কক বরসনা গন মানখা আং নুখা resamurta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabu bitok kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono apon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language to even boro jokhon ngo pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Sini songhal teke bangu. Apa India bejo to khokwa ngai kentu borok bangu. Ga Manipur dok tini the 8 schedule. Je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak. 8 schedule. 22 ta language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o 22 bahasa, Nkai, abot bari Sangbidana security, borok abohai language satung. Nekokai, ang nanya mas cini linguistic officer tangkos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pula sekang sungnene o 22 ta bahasa borok security khajak pro যখন নাকি বারনি সংবিধান সংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সংজাক pro কয়টা ভাষা সিকিউরিটি খা বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা সিকিউরিটি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাজা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড গন 19 টা বাসার গন পুলে সংবিধান চক্র আবো পুলে সংবিধান চেংপ্রুন যদি না কেন কাইতো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বড় দেবনাগরী অক্ষর ক সুইনা ওই বড় খাইরকা বুদু রক্ত মাথা বড় দাবি খাই মান খাইবা বড় 12 13 খুব সম্মত 12 টা আবো তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বড় আবাকাই বড় তিনি borok bo echidol aroni kaisa recognize language ka borok bo tabuk CBSE board jakon competition board kai doni bodo language rok uje urdu basa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai ke borok abok borne additional subject bor porikha baru 250 mark ne koron ka IS ron ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sing maya kai sing tripura jehetu kok borok gerui abo kono CBSE security gerui sini boro IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sini boro wasole sungpula sekang iko miawang je samani sini jara news bok isa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khanang kai যত প্রিপারেশন কাছে নং সুনা নাঙ্গো সানাঙ্গো নং হঠাৎ করিয়া থাঙে না তাবো নং অর অপোজিশন লিডার খানে বৈশাখা স্টুডেন্ট গ্রুপ রক প্রেসা দিকা ফাটফাট খাইয়ে যদি নং বরং সাইড কাংকাই বিনা আনসার নং আবো সাউই মাত্র নং বিং গুলি নং মাসা চনো নিন থানে অস্ত্র আছে হামবে করিঙ্গা নং মাস নং গুলি মসা নাইনো আনি কখে তা সানাই বাব মেচিউর কম কাইসা থাচুপান নং মুয়া সিনি খাগে মুফুমা কহিং মেচিউর মাকে তামো ও ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ বড় আর্টিকেল দিকে ফাইকা আপনো কিছু এক্সপার্ট বড় লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বড় মাতো নাই কিছু লয়ার মাতো নাই বাইরে লিগেল এক্সপার্ট মানা নাই আবহাওয়া গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অম বুসুক বছর
যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গুই চিনি বাকি যেখানে ভাষা কমিশন কাই 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্তন বই তোমার উড়িষ্যা শিবুছে পবিত্র সরকার যারা বই তোমায় খুব নাইতুন 69% বেশি 70% পুঁয়ে দ্রব বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আরো কোনো পলিটিক্যাল নি কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও বড় হিসাবে স্কুল কলেজ থাঙি যখন পবিত্র সরকার থাঙাই আরো ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা aboni pore 69% khlai manik sarkar takai te manik tripura kha manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister no bono boroni je bamfrono borok samung pai jomari klangkha song je oro sarbe kabane maximum borono borok abonayu ka afro ini salu khairana kono byapar ya abo state ni power totong tongo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikna rono sing promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections oro educational जों लेखा पढ़ा खाइन थांग मजे सखाय तो चिनि तो पुला language is ban ngai be चिनि बुमानि बो कक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आं निजि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गरुरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रम गरै amok somok ni simani khitung ni ke bokor kokore phai tong banglai tu simale naji tangang tino kokno sana inga kai nijini mani kokoi khang mai to khitung ni no kendabna bangla ang les no first failure ra somoyo sima mule ang ka ro ni je rosona go tongmani 10 number tongmana ang 8 number man khalo angi bangla khub kaham no je suiwa bu to ang suine man porimesh ko ko angkai tabuk tamni bagai sini problem kai जों asole ang tinibo koinamo sungu kaisa manini ti जों sanlai tongmana obo kaisa butu ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk phan nini odikar sisiako mo basani odikar si nire রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু কইকে আনা তো কবাং মা আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহক্রই आं तिनी सामाहाय नर जे कमेन्ट हाया खायनो नरबो सादिता गाहाम हैया आं थाबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি से कार्यकरी जे खायसा नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बो साख दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ केतो सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बरफ फायै सिनि ह बांग्लादेशी कलोनी शासन चलित दङ आं बांग्लादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फाका भारत भूखंड फाका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा इस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फाका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं एके केन्तो तिफ्राव खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বলতা না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसाका सता लैंग्वेज ति बकस आंतांगा लैंग्वेज कक्सा कांकाय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम गमा म कासे सि कंसन सामुंसि लैंग्वेज समदा आंता साका मनो न मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसुमै जेकुनु जाति निजेने कासा उन दसिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांगबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि कक बरनो सामुंसि नाले सिकाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमायथानाखा बासार सिका कबरक बासा एबुलिस खासिका वानसुगै नायदि आबानि कगया हेंका तिनि जों ताबुक
लिडार खालायो वानजोंनि इन्सट्राक्सन मोन खायदों दिनै तिप्रा मथा खायनाय लिडार हयতো बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय কিন্তু नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरं जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फाताय आं गया साबद माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन का थांग तंग सं राजा तनहि बक्सा सालातुं केन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंगले आगि राजा फुरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतवां जागौ तिनी प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा दा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा बा प्रजन्तिसि राजा केतु त्रिपुराव खाय बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आन्थान बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंश कर्ता बर्तनि फाना तंथुन बर्णखाय बरनो फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत्त बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबो सिनि प्रदुतनो साजा गैया ओंगै सामाइया अमकाय कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खायप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बाय प्रजारं बाय कोनो कायसा कलम जरि तखाय हरिदान देबम तिनो फाइ बथार फाइजों सौ नो नाथिं एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बाय मुति सेबगान सियाकरि फियाबा राजपरि बाले सेबगार सेतुं फियाबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल ने गरनि फाइ चाकरि खाने रले सेबगार सेतुं आर्टिकल हानि कग्या म नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटनो प्राइन तो गनो नानेदि कोबि कगदा फियाबा प्रजानि बागै देयर इज नाथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगु फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लेजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै ने मिलिशिया हनै तंगु पांचटा बेटालियन तंगमनि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरी सेबों बे कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताको बगरक कोबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने दिनै प्रदुत न सायन समया प्रदुत न आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेंट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च सायतमा अबाय दफायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जत एमपी सियाकारि मानाय जत प्रशासन सियाकार मानाय नांका नौकरी चाकरी पदाकर मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जत सियाकार समानाय जों बिचार माया साक्ताय थैथौ थाजुन इहुदी रनखाय गेसें और बथार 70 लाख इहुदी का बुझ बथारका सुनखाय slowly poison खाय genocide crime के सुनो बथार थाय इंडिया गवर्नमेंट knowingly it is doing or not कैसे प्रश्न खरन करख्या आननर दिल्ली उतलां नायजे कक साराय ब्रो बो अमित शाह बो नरेंद्र मोदी बो राहुल गांधी साराय पुरां साका लाथारखि आं सौति प्रासरनो तामने बागे अति प्रासर काम अभिशाप फ्लाइका बा दिनेसो थंजना राजनीति बाय अधिकार बाय राजनीति फेलायो संख्या अधिकार चिनि फंडामेंटल राइट चिनि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट बॉर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन ग्यारंटी रिया इंटरनेशनल लॉ ग्यारंटी रिजा भारत संविधान ग्यारंटी रिजा और ग्यारंटी चिन बे तंग सांग्रा अब दुख नांगे चिन बरां सेमानो एमएलए मंत्री साना टिकेट बागे से हपं सापं कालाय दंगो नेता साना बाय कालाय दं आं प्रदुजिनो साका नांखाय ले नेता कत सले जीएसटी सले काय त्रिपुरा काउन्सिल सामदे आं साका त्रिपुरा काउन्सिल सामदे आं मेडिएटिव साका त्रिपुरा काउन्सिल सामबै जत समाज परसेंटेज का तू फेरी देबरमाराव नि ताउ 52% का 52% बने रिप्रेजेंट खाजी निनि कलया जदि साका 7% का बे साजना टपदि अमा हाका पीपल काउन्सिल त्रिपुरा पीपल काउन्सिल सामबै जत्तना कोन अर ककरं आं नेतासना मसमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथनाय निनि कलय कबां जागा देबरमा बसानाय देबरमा कबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा ताउ चिनि मुभमेंट का अनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफाबाय अमा हायके ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनायनि देखो मुनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते डेवलपमेंट छि
ara political kokasa senari tanggap ti khaika samna kirito dili thananya sengboku ba phikdong kai tini ang sau his fit botabuli khena bai fit no product অসময় কিন্তু ববস্থা সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতেন কাউ জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুত जी बुल फाइका नों गसी खिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग सेसिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब तब राजतंत्र राजा हाइ तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मुनि जागै था बाम जागै था फाय सिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आंगो हामजागो आंसु पुलिस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का तो हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा नहीं बुमा बाई तो 1996 साइपि आंसु साइबै फर्स्ट ताबु खां बन राजा सिहिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंकाय आं रां तंग बायर थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंकाय रां राइसौ आबो बांकु बै ककसाव अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबमा तंग आपरो बर नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउ से फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फुंगा कि दा बलिन्द्र देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सु खायतनाय सुनील बतंगो आन बिस्ला बाफ्रो गि क्लान थां आपरो फुटर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदि ने साबु प्रदनि बिरुदि सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बक्सा शिष्यकना माइ देवता सने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिया मानस में मुसुंग आबो जंबा अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाय खसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सब सै वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बीर विक्रम न लब लायो आं आबो रिसर्च खायनाय खा बीर विक्रम जदिउ न बतमो त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन हा तांनि रिजर्वेशन खाय ऑर्डर न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने अनहे ब रिजर्वेशन खाय तंगले जारी खाय तंगले हां अब सिन बर साइतंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा सिहिलिदा सों मंगोलियान हे बाक्सा तंगो आनि नि मंगोलियान ओ मंगोलिया रौनि ने चाइनीस रनि त्रिपुरा सर न दाबो नायफैया निन कोन बर वा बनसुगिया बर बक्स का साइतंगो yang kabla sengka molina seng Chinese tang osengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangai neka Arunachal thangai neka jakunu gana thangai neka jatona jani bai jasi obo simia all India ang thangai neka tabu bang dui tinta all India organization tongu phaidi kereng kang telephone ta talan kan tabung anong ko phaidi thangai ang abo mena Assam bo takla yung purang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिकांगो वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कां तिनि पनासो देश दुरि ना फासिरि नांगौ छौ आनथे 1961 नि तथ्य नांगौ छौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायदान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাখা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বল মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া बांग्लादेश फाइजी संसिनी ससिनी मेन समस्या सबा बतै लिदार सामना किरि आं हरिदे देबरम के बॉडीगार्ड सिकिउरिटी आं साइतंगला वानसर कबर माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों तिप्रा समासिल तंनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैना वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा आं नुखा यूट्यूब रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफाय काय काम हाँ नीने कुनो शांति कालिनी बक्तनी बिसिबो यका कहां
কোনো পছন্দ বিষ্ণু ইয়কে কাহাম কোনো ফাদার বিশ্বনি বিষ্ণু ইয়কে কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশ্ববাই দফানি प्रॉब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय माने अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस अबसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सबखाना मिशनर खानांगौ गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनी विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुई फेटानो मालाई दी आं कैसे कक्सिनानी बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुं बराबा ताबुक 95% ले तीन सातन त्रिपुरा ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बर कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय सायतमानि हा आं तानो कम सायतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखबाय नाना सिगार खायपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम सायतं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसन ताबु बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मानखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइला गुरेखा बरक बरंखायता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेने बंगा बायके साराजो तै 35 बছর साना मुसु गताव बरब तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तखमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश के फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रचारित षड़यंत्र बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम बर हानि मालिक नाय आंगर तिनी बर और सरंती फेम आनि कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घाबा आएगा जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन्ति प्रासन न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबना नाका होइपासे बाहायके जों साबदान नां कातिसिंना नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो सिन ताकुर समिला खेरा सिंग द बताइम जों का सालता गन जेम्स तो सालता बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंका कलेज नि ताको घरिदनले ग्राडति तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 गबास आर्टिकल 2 3 बांसा 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंक नों सरायसरे एके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो ये स्टेट कतरिक सबाइन मानो शुक्र मानो जों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसाङाव रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न तैसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बखलेर खायमान किसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বিক্রিবা আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে
Bihik besai bulan pada parani purati besi dice asal bisar mang lagi tahu. Bihik besar kalau ikan ini wasian logo leda. Engkau wala kalau ikan teh malai malai anak tangga. Nengoro wala ikan nong kota pasti nahi miya. Tapi semak thalai bilai. Gatir prahano. Omo haika sikon sahano tu ya sekai tenglai kata. Lidia sana muslai kata. Ang horizon debono tino guarantee sawo. Jodin ketang tongsak kun dino buto besana nanti ke di yang sanglak. Karon tiket ni baga I am not working for the election. But I am for working for my nation. Nation and the funny bagay. Fiaba or nukha. Jacobu Sam Kanaka Chin Borok Groupism Kibir Horu. Groupism Bonton Kasan saya Muti Climia Homo Climia Ang nukha ni gabi gota warti sati masuk kumulung tongpru. Ani bumunga ang khari feka. Abo sabu makarka ani yagori mamona toksa kapala suna sabu sugu toksa mani akok enele tirok bo borok ai bikhacha sabu khaitongka abo haika seko hopreng te masangka hopreng song khabu khayeno khaineke juda anaka hopreng kerna ramen atame name jom tani himan ajaga ose ang abo hai jibono jotino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi rejago horijan debon mana asaimani juda angso Asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev pujui ang asayu engkai bui baksanano Krishna panna botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhnaewano jara phayaku dharma theory ba baksa jala sen Krishna ka boraka hamdaka jarang ba kanon Krishna bol totho बिसिंसि परिवर्तन नसं सत्तमे जयते जखन सत्त करि जिसबा नों गिरजा थांगै सुरितों जसेबा दंनि गतंनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै दिनै इंग्रेज सतांगै याकार माकलांखा बं थां तेव इंग्रेज सताय ते 50 बছর शासन खायमांखु बा ख्रिस्टान मांगले केन्तो बर जखन सत्त कुबैबाय जखन साजाका नरे याकार सिदि आत्ता कुबैबाय श्रीश्री करता ता जखन साजाका हमको सुनना पड़ा वी हैव टू लिव दिनै लिंग्विस्टिक कक सामाने अकंग तामुं बक सागना म बरफ ननो आं soal ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusung sini basana pogoi thangka je bos পৃথিবী ni kono raja matri basana pokhani jodi kebo mo jagar kaya tong kone a proman khari kai ang tirpraha 36 gontar bisingai ani bersabudi bigjo to tlangai ani no huya khar gang khathanai tonglang gi angso tirprata anangkai burulen phathang chuna nangkai burapa kamlangi phasai tongno Hyderabad pantop tipotongya kono jati kono raja भारतवर्ष 500 राजा ताबो प्रिंसली स्टेट दङ चिकन थाङै नायदि बंनि बाथ्रि बासा पगै थांका हनि जदिनो कोनो राजानि बंशधर फुंबा हाकाय हरिजन देवनो टुडे विदिन द 34 आवर्स आंगानि बुसा बिहिक्लाङा आं त्रिपुरा याकाथानो केन्तो सिनि देरामा स ताबुक सिमिया दसरा देना आंगे बलायने ब्लेम खायके एक समय आं आबो बेरै सरी मानु दसरा दे बपुरो बान बाजा नुगै तमानि सेसेमेसे बान थेना थामासे बसुल लाका पसगै थांसिबो Abun example api tak boni jodo phanong kona busa thamale bose ulta ar khosogoi thangsu api singgo abuni bagai sing tabu bo kisa misa ta mokol pakhan layo महाराज प्रदुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस तामास कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग आबो कासां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामुगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंै तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा तंगले हा निनी ले हाचे नाइ सिजाक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार उसपार निनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबादि बिसारनि सुलता बा बहाय तफा तंखासं बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मटामने अब माने अर्थ ताम काले सपायना कासकन तमने सेसेमेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किशु न नांगिया सिं साकांका बो बोल प्रदुत किशु दफना फियमा नांगावन बुखु गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि वंश ब दफना फियक मानु फियाबा बमाइया तानि माया आंसौका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकातायाव बनि सय सम्पति थांनाय दै
हाजार कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गोरै शिलं बहासो गोरै थाङै नायनाय मा 49 नम्बर बालिगन्ज सार्कुलार रोड थाङै नाय दिया बाक्सा बाक्सा बुरि रक सिका तामा बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबे काका ग फ्लेट नों बत्रिपुरा मथा फायासिनैसो आं थांजा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजामारक नरवासो दयनि समार कावा पन नुगिया काय नरक बुमा बदलक मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नरक थाङै बहाय थाङै मिजोराम नागाराव थाङै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेराव वाय तंमै याइस थाङ देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसुक गबल हाकाय त्रिपुरा मथान बिरि सागाकाय रेलायसदे बुरि चरा देखाय खालाय बनाव कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिमि सेचिनि बुरि क बुरि बदल आं आबो हायबनाव हायबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान काहाम न केन तो बजागा थाने नरनि अस्त्र ससम बुमेरां ऑस्ट्रेलियन कायसा ट्राइबल नि अस्त्र आबनो सि बुमेरां अथ साजे मानसि मर माइया कायसा खुक्रि हाय कय तंगो आबो कखलाय रखां काय आ नांगे हाय बं साने फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगो सिलाय तिबाय न तिखलाय प्रथम सबका एटीसीएफ सीपीएम नि रां बस्ता तलाय सिलाय पे कखलाय एरनिलाय ति कखलाय तंखाता यांबो हंकाय बा सिबु मांनि फान्ते आबन खरकसा बरा न संका बांग्लादेश तम दे आना खरकसा ताबुक जाला सब जागा बरा इंजिनियर मामा निसो तम ताबो एनएलटी रिते नरम थाका म 2008 नि कप नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गे सेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सम्मांनि तिला साकाव फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो हो टाइम दिन बोलाय मां सेसेमे 3 दिन परेखाय दुंगरो कलाय थांका बे लाता सालाय ओलका सेसेमे स मांनो निनो थैजाकसि मोसोम को थुमजा आं नाय माने अ तै सिकरिंगे बथिगाटा सलाय मेसे सलाय गा आबो हांगाता एनएलटी दिते कबा ओ निमता मामा क आदिनता या किजु कां सम बिजनांब्ला मां कुबिनुगु फेमास ब्ला नि त आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कंसम मनामै सगैसे आं थांसि मालियागो तामगो कोनो मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्लाफ्रु वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सस्पेंड बुसखो जों माने एन्टी इंडियन एन्टी सोशल एन्टी एंको मांसि जों मा तंलायसु आइनि कक मेखाय जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउ सानाय मातामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दो जत तैलायै आसलाय तिनि अपोजिशन लीडर चिनि ब्राउन गनां अनिमेश नाहार लायै जत एमएलए नाहारै जितेन चौधरी बाबू नाहारै जत निनि जत किसुक एक्स मिनिस्टर तिने बुद्धिजीवी प्रोफेसर नाहारै कायसा 2-3 छेमदा खायाकय बो जगह बुति सिनर सिमे आइन खोइ तंजा तंग बुइना का चालु तंग आबो से मानाय गनेसका तिनि बिहार से दुइटा बोर्ड नि मानकाय राज्य सरकार खाइरुकाय जों त्रिपुरा खायसे बोर्ड खैमिया दबा ताबुक तो जत एनसीईआरटी नि जत न सिस्टेम का त्रिपुरा बोर्ड ताबो ऑब्जेक्टिव नुले सीबीएसई बोर्ड हाइनब्ला एंका जदिना त्रिपुरा बोर्ड आस्ते आस्ते बा ओके जुसिंग फेकेब्ला विद्या ज्योति होमवर्क ज्योति दम ज्ञान ज्योति प्रधानमंत्री तताम रनित शांतंगो आबो तो सीबीएसई बोर्ड खाइतो एंका आं ताक सानाकाय बो जगा चिंताबो गलत हंकाय बुनि लैंग्वेज सपोज सो आंदोलन खायब्ले नों साना नांनाय आनि ककब्रनो न मर्यादा मा सिमानाय आंदोलन खायखाय नों सुप्रीम कोर्ट केस फाइजि बेबाग लाइनो थांसली बयले बासानि बागै से थैलाय बासा शहीद इंटरनेट सिगि थाजाव आंदिरना थाङै नारि बासा शहीद इनको हनै करिमगंज लाय थाङै सिलचर थांनाय जे रेल स्टेशन बककजा थिमारक थांनाया बा तागुस काजेक दङ 1952 बर बासान्ति कलायफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांलाय मासमा खायनाय सावै मुलाय कलाय थियादबा फ्रु आचिना ताम आंदोलन करा खायनाय करिबे सिंखाय जतन तामो तंत तक्सा थत लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायु आंबो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नोंनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत सरक फे बा नै वाइसेवना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा दा बब्रे सिदा कायसा गंगै बका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबान सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा हंके बन थांसुरनो फेब्ले वाइसेवना रांगरुइ इतना चाहिए वकील साहब
हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इनका वन जा खानी कुन के बस करी बाइक नौ खत फैका आपका न साहेब रहो गाड़ी गाड़ी चाबी से आफर को मनी नि वाइसा न मसुक लम्बर गिनी गाड़ी नि बस इनका साबो का साब थांग मालाय साका आं नों नांगौ नों वाइ तंदि अमक समक इनका बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलायका आं ताव अकंताक सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बनो कासरना आं सागा हरगोन दे बरमान न टिकेट दिबो मन्त्री एमएलए साना र कोनति नों तावां सुजा बायदि आं आबनो थान ख्रमजाव आं सुदु कासे सिमेस कोनो समय पार्लियामेंट तो सिनि आइन दंमाबा যদি না আও মনে কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আমি সয়ু পার্লামেন্ট বাং 6 মাস বাগে বারে কোন একটা পার্লামেন্ট শেষ জানো আং জ কক সামা পরে দি সাইমালি আংকাই আং ফেকে না তাইসে রিজিয়ন নি নাইনো নরক বসা থাপি উপনির্বাচন খাই এবং চিনি পার্লামেন্ট দুইটা পর্যন্ত গ্রাউন্ড কক্রই গ্রাউন্ড রিপোর্ট হামবিয়া গ্রাউন্ড ক খাইজা ক্রই বছর বছর থাকা 76 বছর 52 হইতে বছর থাকা তাবো 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবো গো না দুইটা কেন্দ্র বুঝে থন্ত আছে না पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 नং थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं ते कयेकजना साकासो मुतुक्रै नरल लिडार बा एडीसी एरिया बिसिंग तनाय रक बर खाय ताबु एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रि फायका ताबु पानथन फाइल दङो सिलुर थांगे 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थांगे सिल साबर तो वैसे रिका फाइके फाइदि मा आं थानसिम माले ताबो रां पैसा प्रॉब्लेम बाय थांग फाइका आरो जतन साका ताम आं साका आं ताबो नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल उइन्स क्लाइ थांग तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन थाइजाक्तुन कसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general ka ko gedo basari hengka tahu ti promoter MP to mahumla ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi febara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni ও দশরথ দেব কত বছর এমপি ইনকা চিনি প্রদুত জিনি বুফাব কত ববার এমপি ইনকা চিনি কত জিতেন চৌধুরী বাবু মুখা ত্রিপুরা রিফিউজি ফাইমন্তিকা প্রবলেম কাইসা সানাই করে কুবিনে কেউ সানাই করে বাজওয়ানি আং বনি কক তাবো সমজিবাই দম গুজরাটি যতন কোনো এমপি তখাকাই চিনি সুংনাইতন বিবুদি বুবু সিনিজাক হেনকা তাবো নং আন্দোलन খাইতাবা ইন্ডিয়ান বিরোধী কক সানাইয়া সনি কক তরনা চিনি বাসাতে বসং অমহাই मतितिबा ममति हाय मतितिबा जों थंजाका जों ताङै थंगा नांखा नोंसो आं सिवा इंग्लिश गोरां हिंदी गोरां आइन गोरां बेला पलिटिशियान नों अमित शाह बा आं आवन सबसाय साव आनो साबसा खरसा बय थानाय साव बर 1300 जना ताबु जे मथानि बिसिङाव जतो हाबायका बाक्सा बीजेपी थांगा पातालखाय आफ्रो 29 तारिख अक्टोबर 2019 दा 2019 ngono afuro asam bobona raigonta अमित शाह सापन आइन संविधान नरने कोनो जागा जदिनो गलंगि तखाना प्रूफ खारि रेंका आं नर नबाय दङ सराबो आना आफ्रो जदिन तरिखा आं वाइसन डकुमेन्ट ता फेरखमो बारनि संविधान बदिनो कार्यकन खाना मो सुंलिया काय खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्ला के जरूर थाइजुनता साइरिस्तो नक्ति प्रश्न सिंगांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन की प्रासा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कौन बताते इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजना मुसो काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाय हुसिर सब सरकार सरचिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखट लाब करै साइरिसरा काजना मुसो कक्सन चरि नै अबाहाय सराय सिता बांसो त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाइके का अमेंडमेंट पतंगले
হ্যাঁ ব এমেন্ডমেন্ট বড় পাস করার তিনি নাগরিক খা নাগরিক ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট মাইয়া পার্ট 2 আর্টিকেল 5 to 11 পুলা সেখান টেরিটরি আপন পড়েছে নাগরিক নাগরিক পড়েছে অধিকাংশ ফান্ডামেন্টাল রাইটস পড়েছে রুল সিস্টেম ভেরিফিকেশন সিস্টেম পুরো পার্ট 4 sini borang ang tam khanya muso seman at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotin sin ti prasarana ang chetonari de wei o mo thano aptike ang ero sida raja phaikabat sabi manu raja wa soy man ta man ken to bini kolkata nok phele kama yang sel bobo phil chinorom mp trinamone kunal bos phai seklan taka bo 13 বছর nani বন্ধু হই নাইট ক্লাব mo sajak bindur bota man thanga apun chim kai bo aste aste sese mese tam sakabo Sandi mata homong mata kan naam leke ham Bangladesh se नहीं हटाएगा आन मेटा पद जब रहा यार किन्हीं aban को गा अब बिन थाना को सेगरी बोले बो होते ही बो ना ये तू भी मैं बमा के तकरा को सेट मसरी नंग जदी सका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सनाई पुरम के बा इनके नंगी में 30% अधिक नाई दिसी ता तिनी ता मालिया फाइटो नांग बाय के बो जदी इनका प्रोडक्ट बानो डिबेट खाली फेरी फाई yang sejak sawo korbuk tangkai ai muti sano esa tangka agot lakai sup angkai sawo barang ti peralen orang kasup thaka seng phaikangai na taka tang thandang thaka taka tamang ni ya kasih ko interlocutor tam interlocutor dengan pro agi seba interlocutor ham bi pahle mangna pore kan dengan jonogon tak saya tahu kontroversi tong ba interlocutor jakun jagang ble media ba bo phaitam khaina ba bo india government submit khaina ani hno ti prasa ta bo ti pramo tata kakthung tek sar phaitun abu patul khalai kadang koi nai tai 6 মাস সুযোগ গরা দিবনো tai 6 মাস আপ তো অক্টোবর গরে সময় তানে ত্রিপুরা মথানি বিসিন তো ফায়ক থাকা তাননি বাগে চঙর খাবনো তমাই বা आं बा प्रका चिनि हासिनि रोल थाका गबा आं ह तो सारि ने जे गारि खुंसा खुतो सनामि ना तो खापुन साइते मा खाते तांगरो सागो सेवाल नक सलाय तंग तांगा और ताबो अमो समय सिरि फुंसा जि बक्सा गाते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट kan bi स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुतो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताइ 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सालनार गारि ता निंग सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासुक मा बाय लग लग से टेक्स पार्टी खालाय नांसना अमा खालाय बक्सा खाबलो तमो तबो तामा बबते आंग्ले स्राइस्रां सौ ताइ सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता नेता माने उमानि यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजल से पास साइतम आमना सिदो कोन्टे ब जस्टिस बेथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबो सेपरेट सांकाय मानाय सौ ताबो माने मुरिसन पॉलिसी खेका ताम सदेमान बरक साकलाय केन रुक सदेमान सेमिया बीजेपी 2024 इलेक्शन फाइपिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केन ताबो ताम सेमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतम गरब 24 सताय बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 साइरु आं साइरु कारण ताने के जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलगा से में पार्लियामेंट उत्तर में से विभिन्न भाबे तो साकाब्ला आं साकाबो संगो 24 परे खाय ताबो जे कत से जेला हाब जागनो kan रक आं सुदुनि ना तिरपान लिडार को सिं आं सलितंग गया नेशनल लिडार आं था फाइदिनि तो आं अनो कारण बबो कुबुय बबो एरेंग सुमुसिना नांनाय गताबो आं साना मेके ऑल लिंग्विस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंग्विस्टिक आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टर आनी ब्रादार ताबो ननो सुमिनाय दि फुनबाय अ तनो सिं सातलि दिन आं मा सब जाखा आं तामबासन्दि आं साका जे माननीय শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাগর মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও वैसा हरिकन देवर वैसे कैमरा साक्षी का अपन नगेंद्र जमाते वतंग को चिनिम को वतंग को 2007 नहीं तो कुइदा फंक्शन आं सकाते के सकन काय आपने भाषा कमीशन खायो ठीक ठीक तहनि नय आरो बन 70% ऊपर मानिस के ताबुक चालू खाइ छिते तम तंगा अटकम को जा जातो रांग स्मिथ ट्राइबल ट्रेन रांग कुटी कुटी सबाय सबाय यम ति भाषा कमीशन हम को संतुक तो
leader dok phano tidak tuh sudah bason rak kedeng menteri MLA sana bagi sia Horidan Department ang saka agriculture policy itu education policy ini ti perasaan pahana berketahun samsit joto policy bokok dajak jadi ketang tongkai jadi no sisi kor paisa jadi no ketang tongkai penuh orang sakala tabu manik sah sempurna asal bon 10 gun ang saluran wan sana ang ponci terkaitlak joto nang sunduran berkelak betul ke sason kelabang ang antani policy itu dajak Central bini sesalan kun antani kagar buin tani ngong tu ang sakat tini omya di tesaru kota ni samaya na silakan betar kiri thaitangan atau something nai ang kendro tirpa tongoi buin phatanhan baru faisi menteri homo borong kau baisi mato bon khas dabi khai mato bon khasi kono nai sanai tamngai nang obai kai satba ain onek সময় লুয়া যেমন করাগনো কিন্তু বন ঠিকাইনা কাই খরচ সংনা নাঙ্গো আইন অনেক সময় সংনা নাঙ্গো হিনবে জ্বালানা পড়েগা লাইয়া দেবা জ্বালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজও থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो tong thong lai ko tabo ang sanai ma ke norok masanai resanai da norok teto tong tabo bas sanai be ongkor chiri ongkor tini ongkor kai kokjanan na neng sisai mathana ang tang premature ko tang sakaba ang borni wansung premature so ang oni meso premature bot 50 বছর খাবলে ang hachi 1 বছর 2 বছর ফেবলব ang sanai ke mosi neng puila sekam o basanon jara interested sa kai tong boro be asuk la yoi neng TSA blog joto je suppose ko joto সংগঠন হয় আসু লাগে যারা ইন্টারেস্টেড না কা সাকলাই দি মতে তিরে যারা তিন বাসাতে মতে মতে ওয়ান চলা টঙ্কা নরে যত না মতে মিটিং প্রোগ্রাম ফাইদি নং ভিউজ বস শেয়ার খেপে দি গাবনি পরে গাই নেং কাইসা কমিশন ফাইকে নংব নং সে খাইদে বাসা কমিশন আপ্রো নিনি বাসা কমিশন ও পবিত্র সকা আপন লাঙ্গাই নং থাং দিলি সাইসিদি ইকোনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাকরে মতি বঞ্চিত মতি জায়গা বসে মতি বঞ্চিত মতি জায়গা বসে মতি বঞ্চিত জায়গা জমিও না জাখা আবক নর তাবো খাইনা মুসুম ओंसलिया चुनो नांगले जल जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा तिपरास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाँच जंतर मंत्र साइट में ताम किरी तुम्हें बा आसुक किरी खाएं लिया सार जगह साल जगह ना चीनी बरम बरम मेबर कुमार जमाते बो बसार बसो मंत्री सका ताबले मंत्री सात माने फेगना बले एमएलए सात ताकाय तांगवे बक्सं याकुं हिमजा नाय नांगसेनाय पीजी तो तंखरा माहास मांगनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरि खे आंगवे बक्सं जानाय हा ओ वानस कबि रबिन्द्रनाथ समाय जे बरम न उक्लग रहकाय नों उक्लग सतन जानाय सेदबा आबहाय नं खातक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना प्रजनय ताबुक पार्टी कथा खाना बाय केबन कारे से 6 मास समय माने त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आंदोलन खाना का कांतो ताबुक मेचुरि आं सागा न प्रि मेचुर मुयाखौ तामुगे काय निन डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनतयै जत किसु ब जागा बुतै तंग नों आबनो हारा नांगाय ब्ले हा ताबुक ब पासबं को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हा का सिबेचु तो आने अंदर करे सराय कक का सिबेचु सावा तन नों और तां खलायबा नों सिदिता आं अब प्रसे सौर आबन सावखौ सिबेच नि का का केंद्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेंट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों सुनांगौ बुझगा ठीक चलन खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुति स्टिकलाय तो का ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसे तानि मुसे खायै अंते कौन था अब बुखलाजे सीपीएम अमर फाइजलिए ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी बोले तांगे एमपी रो बाहाय थुइटुक मानसा बोले बाजुबन जे 5 बस सालांका 25 बस एमपी खलांका अक थाइसेबो सालाय साइमिया तामो साइमिया निनि या फांगियारन गरै तबु फांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर का गरि खाबले हेके आ तबु फां खाइयाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फानो अबो ना ताबु संदा खतां खाइमिया बुइसानो गोबां मास बखाय तांगा नको सिमि यूट्यूब खा साइटं आं बियानति खाइजने सादे
Engka tahu CPM ongkar ka sipma ayang thamana BJP thamana bo thik. Engka aro thangile okok se semali angbo. Tabu chini buku patal koina ba totra dri gara dekhi jaksi. Batang kok semana ba. TRP sini chairman ng zakha tong zakha bo. Tam semang ka agi ke Bangladesh e go back. Taka hinda mansi Malia aro digra disika. Anggo digra zakha thangman ta tini CPM thangang bal nata hin tongonta letepe tangai. Ho sakta hai dehi sakta nya ka besanga phasani para diga tahu onimes brother bersama jakawo di pramotha phasang CPM candidate to mamle. Ang man suku kubikok. Abu kuno ko samay ang taburo ko chining karo khenabla botas ko kota sane. Ang ta abu lup ni bagi samay able. Mano thanga ka jakana. Sini tabuk BJP ne koik jang bung salia. Mine sesini seka ano no koik bar phaika. Sakable nang jakono jagat nang tiket nai ha subsidy election sukang. Ang ha hayable. Baksa ka so BJP rang rejakna ang saka ano 10 koti rang reka ang 3% fail sera kok. Ang bakan sa ano 10 koti reka ang an change document tonggo Rashtrapati rejak tongla sil saur tongle ang Supreme Court file khenai. Ani ke musuk se barni সংবিধান bodin chengjak. Barni সংবিধান 1950 ke tangi ekatu dera obo borok file ori pujirok hani malai abang abosis rice. I want to clarify from Indian government plus angko. Ang Indian government ber expect high court nung satri. High court nung sakang ka asal संगठन थाना रही. जीने के लिए हमारी भी हक है, हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए. संसारंगले अब बक्सा ने क्या था बोरा कासे चना आंग कासन तामु सुंगर नरक आंग फुनु को जका कासी इमांग बस स्टॉप एकदम पूरा सिंह हा करो जाना कसरब एकदम सारी दिके साइं को बाइक कारण एखन खलाव इमांग आंग सिंहंग मा तस बन सिंहंग मा तस आंगा बाइक फुनु जका फेबा से मेसो लास्ट अंका कॉन्ट्रैक्टर पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाने ताप्रु यखang रगoi का केंतु मारग मालिया इनका ताबक ताग सेकां सारि कानरो यखटुन बताथुन आं तिनो तिप्रासब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुंग नong thangkangkai omo language ti beneng polain nanglia mo tahu andolon khaka tipras thinai am bang saka kaisa tabuk sung bisar sinasidi bisar nayo sung Barat bahamani ba fatanero borok phai soson suson ka rul khanya bagai da sung oro sukti sietong marjar agreement challenge angwa sable produji nini the grandmother agreement khajin to tong copy wa sakla rusna bani phayo sakla sa pakana British Indian gokan government of India ko sajak tong article 567 sajak tong original ta 3% bisar chau giltongla sala burei saton muti phona samani bino tatalne आरो श्रेष्ठको 1935 नागरिकता कार्ड गनां ओरिजिनल कथां गनां के सिमे से बरफ इंडिया फाइ बना बो बारमान फाका बनसे फां बो फाइकान के इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परीक्षा हो सराय से तो पास आर्टिकल तम से अब चीन बरर आंता बुबाग्रा निका पिका पाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदु जिनां साकाब्ले पुइले सेकां ता भाया समा तिप्रा मतन लीगल अवेयरनेस खें तमनि आइन ते अधिकति वाइसन लीव दैट्स नम्बोई सिना हा भाइका नाखा सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हा बाखबा रानो बाराबे तिप्रा हा मानि परे तिप्रा तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सपा काइ जों तिनि हा जों तिनि गो सासन फाय जों बाइथां तमा खमु अब को बुया को एरें आं जनगन ति सोंतंगो फेयाबा tabu sini je language na tei je problem mo tongmani raida tei hain tei je roman script je sani tongai mani abono tabu reustor khanya nke haini bisingti panungthung hai keba andoloni bisingti panungthung bobai khlaike chini man thaino mani ma yes language chini jora sapai sok rangso amon correct time basane andolon hate sadinata andolon mo bangladesh saleman algondi darhol dita setting depa ang galia ni abe gulia bi khana se to kha gala khalunga lekin am keh ke jaunga bosabla kaise ko modi ji galia ni bagai gosam pirangka kai kok saka bobo nengkha ekamoi boita galia ka lekhai to nikha sini poribano khonro je bebe galia khlaika jodi na sui to nikha kai kitab por boy esa sagla khon saka thingna to bina ka ang makhna boy गणतन्त्र खाइबा ताङै बन नों प्रधानमन्त्री को बुखौ नों कुतु जानाय सिनि प्रदुजिबो बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु फुंगले
ni sakar gung tungba saka bahai proses operate hamle gari engine sih ngol ka nang engine tabuk tipra motani atau tipra sana nang engine saka nang mapung nang ta ngke nang tabuk ja sabat to kan nang tabuk rectify khaji asu kan nang asing me sab saka sab seleng jaka angle seleng jagya hajar bar khoma makhleng sun khoma khaimali ang kan odopa khoma kha bono tabuk sun srai masing nai nang kini na abo haiketar interlocutor na nai interlocutor mana tam guarantee tom sari no guarantee no chance 1997 NSCN IM ceasefire kamen tak dia that days tabusu jara kuno ekta bongni greater nagalin mada mankha interlocutor ka bongno busuri khase 5000 কোটি টাকা 5000 কোটি kalabo bosta rang pala kya 5000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga rena hini sitaraman o ngoni sakai rotna pa kya boni phalian chita khari dilera ri khawa 1300 টাকা to ka edisio jarang thoka kise misa basala jaka masana nyabut ang takun edisi rang sala yun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai frula sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana hom joto wandi mang sai siba yubong officer agoto dalang kotor nang abur poi disi ta ngani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana tu kata tening sah samna juga 27 ni sekang movement mak khainai sengkuno naya 1941 जनसंख्या 5 लाख 13,000 डजन बर तंग आफुर जों 62.6% तंग गासों विधानसभा सीट का 60 जों 36 ताले थुरुकसा तंगमानि 24% गा थुरुकसा सदता तंगमानि थुरुक थांपाय खांकाय जों आरो बो फेकासिन सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बर हानि मालिक तो भने बोलता किसने कानून को बो कानून तो बर ताफस बयदाखौ एबे 2019 सिदे एमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसारी चैलेंज खाइमान सुप्रीम कोर्ट थांगि पन्त आन्दोलन खाइमान अ बरर जदि न अम कार्य करिङ आसिनि बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देवनो सालि टिपिरिबा लामा तान त नबे जतन आं तिनि रां टकान बसापुति आंतलाङि न्यूयॉर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन आउ सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायु राष्ट्र संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो अमाय काहाम सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का तखलायबो बाय आनो हरिदन देवरन लिरहर लिबनां एसाने आनि नंगर गणतंत्र दतं नाताव तं नन आसु तंसै सानमान कासु तंसै आं साके ब कोलकातानि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तो हतो बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग अर आगतुल ताम पुकुर ताम तर मकल बाचे थांनाय जाय मटा तंगायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातालकानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फैनो दि तमने आन ननो नायना बता आं क्लां फुनको बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दी 20 टाका गाना तम तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालैसनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं तापरा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नायबा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस
59 बालाइगंज सार्कुलार कलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंग नेट दाजाक अब से बाक्सा बासिनी बुरी बुमारक काका कौंग जाऊ हा चिनी बोबा गरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 100 साव साइको तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 100 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मुभमेन्ट खारे ग्यानो ताबुक तामा अंखरामानि खरकसा बंग बिसिं सावबा मुभमेन्ट खायनमा हासा कगरि पुर सारेगा फोन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु को बुझे सानाता नांखाय बबं कां सारि वासन तर खायनो बखायसा साबले ओ फोना कतमा 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आंला साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र तम मान कैसा बनेस kana kasasi कारण आंगो बो बिसिंगो माथांया मलाई बा बर मलाई तंग साइमिया का सामो थांपुर खरकसा लयार साइखनारिका नं त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रां मालांका नि बीजेपी न अब समर्थन खैजाक आसामिस खरकसाका गाबो बुसुतुको बयाबना वां फकास खाय नया तमनि के सियारन तम थाइतना दासय सागवा सकता थासलाय वालाय नया ओ फना मुतै सो आर के बो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नर ति सावो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमु का हम का नर फिलंग खरि दफन फेक्सि हरिदन देवर मत फेक हरिदन देवर मत टाटाल हरिदन सयताल आंगर मेडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावरिका रंजित देवर जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखा वाइसबाय न आटि एखलाय दिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फुन तक्सन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बेटर आं तिप्रासलाय फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसामत सवा नंगै खरकसा बरागि डिएसटिरिटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंगलिया ताबुक सुन सेप्रेसन नांगुनि रिजो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर को तै इंकोंगलिया हामालिया अवम बगे संताव सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिन अबंग माका बिन मुताम बासन प्लाइ खादे 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ka डिएसटिरिटी yang ritong ka bin bason ang kana ima kata lokai salsa malai pran ka sar anggono ka nina bason tamo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamkok sin bor ajaga tongko 9 pass rok deputy director rong bai ka IS rong bai ka 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo o ambedkar siglang baga abanang sa mo সংবিধান ang yakar mai ka je ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine ang baga poksa nang khum sakri makum aseng barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dosra de lama krokang sai ka ai wari ang bor chadana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command mohan chaudhary kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajaba bongni captain se mohan chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba tiprasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa mohan chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus langai reply raka kai tripura kai yang boro phai map plangai tripura tabu 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sar sunta asa saya ku norba saya ku mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang no mo linguistic tabu dogas sithi mang kaja mang kabat nangkai pesango siamane khai kaham kai ground preparation khai ang ta se udar maru korati age cerai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo ko to rakai pura pulis bufang raja bla pebla ha gana gani biang busu to klani wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phai bor abo bothare hor sokhi to hor somam pore se biang tam khani abo rojong tojong no wasra tane aka ber ko khai thampai pheme khlai se am por se bufang koto da phai ango kom tam saka kai tabu tini no ngochi thima kani ho mianwa bisrang ngon kai MLS ho se hingba to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle ko tama hado to bana nasle ka lang bon nasle aba ngkai angkai mana abo hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hai sini sole song kom o 22 ta bisingo sinha kom population agi language security ja pro tong angkha khayo tos tong nai tutungan nangai ta angka apru suma sanai ble angkai nang jodin lekha suno je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai
amtip ka matun ganai ble nung taburi akheba engka Tripura o songo pon semanu Tripura o duita bangla but khainas khaimar mos thaka saka oros duita but ka bangla kha পশ্চিমবঙ্গ kaisa bangla but or bangla but ha India o kaisa basa si dikhaje ekta but kai paijak engka ta Tripura but ka bangla but no but engka ang abrono sucara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhano thik tona langai abse se sin engka sing te prasab thansok mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hina kama sanai omai kai tongkai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tonong sing ka hawo sing thansang nai sejamane ang tini si stop thaka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama thung tomano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta samawo 35 ta wansa bai man 5 ta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burak fu o tapo soroka sikala o lokinak soroka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan taku bukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nang hai an Tripura nagori musanya sari daba engka nang rang pusir ode ani je property tong assessment khai andra rang burulena phathangi ব্যবসা khai sai tong jinaka hok asing ila khang Canada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamu onisto kleo da phanthane anga sik ngotongba angki tongthok tongu ang montri MLA sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sab boje sab realistic phalo mone asa approach realization singyaku manja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bufano thangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatera Abraham Lincoln soro juta sunarak tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dofan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dofan kaisa prediction or dofan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जो का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राष्ट्रीय अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादल चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने से वानी में ताक किरी नर किरी टंकाई थोई टंसरी किरिया बरक टंक बांग गेन ताक फना थोइतुनि हर बाखनाय मान तो बांग टंक केन तो साबन बगे बर क्राइ मा टंका तिनि साइड मा 20-25 हजार ताक फना बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ स्रिं फाइजा गोबां मा ताक फना थिया गु टंकु मसे माने टंकु बरक लेंगिनो टंकु बुइहे बासन रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय ngoni karang katoma hai khulong ni karang katoma khakala bulai tong nai ku borbo ngau khakala bunai ro bo jara jara nek saro sar nang thidine sung tong sai phaini phai tong bising ang sa thina ni bage khaila kuni saka mona ke le ne bam froni ka sipe no kacha slogan to লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলো ফোন থিসি নাই ফোন यांगलो থিসি মাইয়া दफाना गुली सासना yang kok kasaito yang samung kable o bumerang sugoi jakka Australia tribal ni Australia ka ba haibe chin dafai yogia abang khazan ta ku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon ti taba asuk o salkutung jarawo andolon tandolon ta khai graksri nangkai masing kesang phano komai chebule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kemagalak tingno jara khai kai bihing ni bihik busani busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abo sukai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jodino saka abo ani bumung sidra nangnai tabu angse sekang ang nuguin tonglo Tripura linguistic ne sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai samotong khani kas kri
ano bui baka so nang siya ko social justice movement khane samani ক্ষমতা করে ke mungsai maya nang ক্ষমতা ফাইকে le ko YPF tibo CPM puro bo tinti prasa মন্ত্রী sable মন্ত্রী ba khor bui man tongle ke tamga সময় ke successful maya ba abor khro ta wanson nang ya kase ko bui o wandi be thoke jana o kurung o thoke jana ang wandi national wandi ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba মন্ত্রী সভা থাকা কাবলা খাইমানো খাইনাই দিতা তাবো আং সকল তাবো মথা নেছি আনে আং ফয়ং আং বন বেলাকে সেরা ফং হা সামজাগো কিন্তু বন বিশে হামজে গিয়া তাং হেকে বনি ওয়ানসমাকা আং সাইমাকা আং দিন রাজনগর প্রমনগো মথাও সর সর জাখা থাকাই বতে এডিসি ও গং থাকা হেনকা আং দারুন টিকেট দে দাবি দেন বো অঙ্ক খাই আমগো না বিন অঙ্ক খাইমান থিং তো জাখা আং কিন্তু অঙ্ক কই আং খাই সরাই সরাকো দক ফানি বাগै কমান্ডার যে কমান্ড ফাইকাকাই অক্ষাইজানা নামাই গাছিনি প্রদূষ সাকাবলা গ্রেটা ত্রিপুরাল্যান্ড পাহেলে বলা থা মায়ানমার বাংলাদেশ আসাম मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटा त्रिपुरा ओला से में सकै सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्रे में बरना करे ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आनो जदिन रियान का बुल ताक्सु जरा मैप पता फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रोले केंतो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बन खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जगह तंगाय को तकबो तिनि आथरा मोरा लं तराय मोरा दङ अबनो सहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पंप लाइदि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासुनि सावना आं बुंबा बां सारता मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवय आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रमोरा लं तराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तिगेनदा जेको नंखा तुमप्ला खाइप्ला आरो ते काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलादि सब समय सिम बरखाय पाहाड़ कोना कोनि थांगो आबनि बागैनो खाजानि ताककता बखरो सोंते बिसि बुरुं फाना मदिके थालादि बोबागा प्रदूसरी हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइफोन बिनमा हाय सब समय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दङनि बैसामाबा लाइ थांगा जोंखि बफा थेके बबा साबुतिर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे इसनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमति अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संल कोई बिचारसिदि संल कमानांखा जतन गदि नों साधु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना साना सृष्टिकर्तासिन साने क्रिएटर गड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रीति मतो तांजायया रेडी मतो जदि न खाइया काय नों जिसिबो हुख्लायते न आबनि फलमाइया ओलखाय पास सयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आतिरो वां नुखा थाइजो दरं पाइसिन थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासुं बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन्तेसा रिंग को खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांगा सेबने सराय मुंनाका अबिना गानने जाय तमा फिया बहु सांताइसा प्रोग्राम कासेर सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामनि सराय मुंनाका ताबुक जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमाला लिया आइ खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट रांफोन सालटांखौ टिकेट नांथाफेके फोन फंसे जेन नाटा गामता फोन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टारनि फेगैकाय इंजिनियर फेगैकाय प्रोफेसरनि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायदे आं तिन गाहाम खायदे ता नोंगर अब थाइबां एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजिनियर गाहाम नों खायतंगादि नों रां रिफा सुबायतनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाला टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेटनि बागै 2000 सना ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो
tabuk si brother yang nime jaga par diang kisu kaimia aro ya manik san jaga par di manik sarkar manik san jaga par diang kaimia tange kai ni nora parliamentary law mote kai nengle kurizona boro khasoli jona boro ko ongko klaina hisak klaina parliament ain sana ka 2/3 ke boro wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinta sit mang kan boro bosin ka agreement tong bok salai jau asle bastoy agreement tong ba ti person permanent solution yasa tabuk bijay yosuk khalayo dihar jasana IPF ti feke bijay yosuk khalayo অথচ বিনি ফিউচার টার্ম তং 5 বছর পরে শেষ tabuk khalai job ka jakan khane kabnani jor stabo serious na jor stabo munnen jor ya tabo kha kham tong na jor stabo ha ang sawo ti prasong no o media channel bising tei narok tiarang sidi seng bubagra product ang bono no noro bubagra bu hingya ken to bang bono product ji ka tang ka bang kusu plus bono proja hisebe সম্মান লিয়া বা abone bagang bono product ji no to ji ka kai নরেন্দ্র মোদী জি no se মোদী জি ka kai pa kheble seng bo bugar pai কত কত বড় বাকড়া যেমন যেমন অর্জুন মুন্ডা জি no সিঙ্গাপুর মুন্ডা জি ka pa kheble तारीफ करता हो आबार ये बहुत आबार बधाई हो उनके पगला हंगा काय संग आं सानाय माखाय ताबुक बनो नेतृत्व खायना काय सराय सराय मा सानाय नोंसाय नोंसाय खाबनोबै दिल्ली थांगाय इंता लोकेल मालिया हनै बो टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांगाय सान उस्त्रुगु थि थांगाय आं बुथारमु सेबले बन टेंशन तारसि इंद्र लोकेल कोंनो मुतु तासा खासि न्यूज मीडिया खाय रवां कोय तिने को yang dei खुंबोय इंता लोकेल का अब या बाहाय तको बेलाका हामबाय ang tabo linguistic o expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kai o jotono khuti nati mai miscellaneous case lai ma hita ka miscellaneous masa ka tang kai am to phone ordi karle o mo hiya tabo linguistic officer obo agent ti movement ka thilai bo saya khu ang sawo kaisa se tabo phari justice na mai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रो वांसुक नों जति न वाननि बुंग रेकर्ड गोनां ति प्रासा जति न 24 घन्टा दखल खाइमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तुलिस तक बुइ एम पथास कनो केन्द्र सिने बसर पर बसर दुरुने पर दुरुन राय तिसिरो सेन पन्त सेसेमेसा आइन पन्त 2005 आइन सनाबुइ निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाइ सरकारनि जत पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुंग बला रो कुनु कोइ निनि बुंग ट्राइबल वेलफेयर इन रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबो एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकु ट्राइबल फेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुगान बागेरिका दुखनि को सिंहाय बरक जदिन तिप्रासाव थांतनानि राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसुन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाय मे हपुं सपुं एजे बय बान्दिल कासा काजा खपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामो तो मारतुगु बरो एग्जांपल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 पर जखन इलेक्शन खा बरन 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो ब जदिन 1949 संग का भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रहि जदिन सिगार कर कासिने हातिन तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांगलाय साक्षिमे गतमान आङो साव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनारक ano ano pakai sakon borang kaham jawar nai nangka bongri ganai ba ano berma bahai pa mutu skri kalang thamaitun jawab brigat ken ani kok nagatun ada gonta sab tamngui to kasun tabuk boro sung to kaha hai ham log abi sini house sung tau segla third class hai ha jakhane kata ba tau ka sin bisingo ba kasa khub corruption angaba tini mia nukha youtube ba busu ko buse mia tetu jang ko biang kum kaisa berisik lah mangen tubuh faisi ni bororok reply ini kayak mah abu koboy jasa mi abo abu jadi kubi gotan an rokai tara bumung roka kable eresong kanai abu sini समाज का आगे आपते रोक करें तो abu का पूरा सेशन का समाज ओबरम सब ठीक है ना तीन दल सातों तापन दफा दफा ने बोलों का हावलाई ताम बगे तो खरवा नुगे तो ना मको तोंका बनों 20 तोंका बे चिबुक सुक्दी उनका मुस्लिम है kita tahu asal metreng matang tinji buat kita tomba kui ko klaim le kana klaim ya phadi na kai jo klaim klaim ri ang tinawa bo so dukhoni kokta gaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all linguistic tabuk andolon khaya woi chini mo thani leader sang koinai jakun leader pa koinai
Apa anglon takai kudi te kisa background do wansula ye. Jara linguistic expert dok no. Neng ta CB sun be robini je ke central minister no. Tangli board ni chairman sino board babo minister andar sible central. Kan neng tabu Amit Shah Perdana Menteri bon tolas o education minister le central ibo. Ha, SRD minister ta human resource development ne. Engkai bonon na kisah thangai Malaya koi document di. Seng tabu sini basanang ko kasi seng tabu muti tongo sini la kapura kanen bo sabotira problem new generation ko imiya. Ang sakang o sakamro sakasya sabaya. Ang sakatini tribal welfare department dok tribal kai agi sini khorcha borong gonang bung salia tabu bokop সম্মানীয় mo thani no tongo bana so ang saka direct fire sing wasan lisit tin kolainan samani o ma sung agalo toma so sudin modundar apro MP tere kasi pati mada yakung klub buce tere klum khakla ro ka patron ka trop phai nan ni anam example so ang boro tabung saka bola jagan जतन बरक के बनो बथानन हाइमेस्ता वांसु दे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन नहीं बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप खाजन ताको बको तिपरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो को बरबाय समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगैना काई करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने का हम जो नेशनल लेवल कमेटी प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साहब और नहीं सबले गुवाहाटी 3 दिन अप्रूव ऑल इंडिया नहीं उनका अप्रूव लगे पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमेटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आग जल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो का हमजंगन बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट साउथ अमेरिका किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक ICITP India government bawa wacana sahil determination ponto registration reza antam tu copy tung tabuk sing boro lama korai jong angabai sabani tipura motha produk jidan ka anoputi bagi nangla kong siri kumu ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasit group all India guri nan bagi group bo borbong sangtama MP na thang saitana namai moti thang sar namai English kering Hindi kering sai matune दो थांग डॉक्यूमेंट ला थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम खाने सुख गया आ बगन खाजा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताऊ बाणी सुनांग बाणी है म बिसे तो नर ओ बिसजि थिपुर कुतुं ला जाखा आं नु खान्ति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किसापन संविधानी किसा ओ गिरिगि का सासा माहि पांगनो bisa jena lama kasih butarika ho simi acting khaleka khaina kai ba kabang jagan tumle sikede ha thamboi wari tongpur thamboi no phankan buble ga nanga thamboi war tongpur thamboi pura nangle boro thamboi muni thangbai ba nangara boi pugoi mu hai kasih thai boi moto khani khuk thamboi boi tongba jokhon thamboi war kayo risidi bujina ga bujidi bujaka bujiya bagai ang sawo oti prasar ni leader tabuk sini je produt ji ang so saman ko jima de sonon le ji bono awokton sorry hen ka ta botabo ma ka ta bono lasi to nai ba ani bufa bul phai kan ka an bufa bono ang se henda
produce in Israel family ni kaisa history life uma bono sing sanman maka tari maka golodun ka bop bin policy failure kono regain man English ka kodwa regain mak nai sung loss ka tak su regain mak nai bota committee khlai pa ke bla sung ta unaka buto bose bang ka phachri justice fight जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दावाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बा हानि मालिक ताखे नकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम सजा का पाकेदा bo ain bo gণতন্ত্র আইন কারবাই কে ইন্ডিয়া ও বারনি সংবিধান কইতো তো 1971 বারনি সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 কমেন্সমেন্ট ভাও আতুর দা 1950 জরস কমেন্সমেন্ট সাতলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ বারনি সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তা নদী পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা 12 20 নি যে নাগরিক ন বন রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেজন্য সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 wa tahu kan ngawa poktan ngawa part 3 part 4 dari pin system tai kalau tong so yang preamble phadi to secure ke susi ne ko political se tong do ai kan ma hai borokai additional alada map tips na tong ba abon license slice you know IP te tipra len ni salaka boro bo ken to tipra len ke sim boro saka se ngai sinai na tong ka phia ba boro go man ka sinbo thangai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sadaka je 6 তারিখ नतीजा নাই তাই 10 तारीख चुनाव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके गिरा त्रिप्रलन लेके आएगा आ खाना कहीं तो इस बुबागरा बापती कैसे बुबागरा सिंह बापती टांग सा अमत सेराइन को अब कि सिंधु दादा कोलकाता वो सिंधु आगे राजबारी दायित्व न दुआ 11 तारीख लाके आएगा अंथन रे को तो सेबाय तो कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मोखा जतो तेरा को सेबाय माने ते कैसे का इनको खलाय माने एक मोखा अंग तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनका ताम गए इनका बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंगा नय तंगले आंनि जिथाय पन सीधा बाजी ताजी सार्टी पर फातिर वही हैं 25 तारीख जून खरी से लाजाव का इतिहास लाइक आते वो ग्रेट त्रिपुरा बिल पास का अफ्रीका लोग लगन आंग संका और ग्रेट त्रिपुरा बिल पास मा भाई के पर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा का बिल भाई के पास का बिल खने का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलाका इनका अपन बिल बुझी अरे खलजका अपन कॉपी साहो कांग लोग लगन लॉस से कतरे ना आंग फयो मते हना इनका नंकिसा बिल रहन ओ दा अब को स्टाम करे न ताक बक्स सब आं तो सितमले अला सेसे मेसे लगले आं ते खरकसा बंनि ngoti खापांनि लुकुरक नरनो जतन लामसबो तामनिके ताबुनि इ जरावो रोमान स्क्रिप्ट न तुई हास्तेवो टिका सारनि बिसिंगो टिका सतोफानि बिसिंगो खाना गाजा आबुनो किटिंगे जोंकिनि रोमान स्क्रिप्ट ताई interlocute no te tini chini programo chini haishokaika tini chini borom gunang bitu development nono lamsabo ngechung tini e hastewo tabo kitra sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocute no te sin program salaine abon bage khagni takokai buk somrono no jotno no nai tonane bage lamsabo 이게 좀 다고 충분히 다시 당하시네. 이 캡에 살다 살리시다. 그러니까 하스테와 꼭 뭐로 부만 스크립트는 또요. 이 프라모타니 opposition leader no chief minister যে koktum simani tamninke roman script bangla khorbashi nai hine abno tui hastewa ko ma jagano mothani phasintei phanangthung kabang engineering phasintei kabang ma jagawo roman script no tui lama hinbong demand khalai tongani abono tabuk bahake no phirung bahai bo bahake chini roman script thanani khangang nangkai abono bo bahake chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bahai phirung ni ne ala his bahai i kok thaini bisingo hungka bo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi, TSF asayoi, TUKS asayoi,
रोमान स्क्रिप्ट रंगनि कक नतुयै 6 शिड्यूल रंगनि कक नतुयै जे आंदोलन खलाय फैमानि ओ आंदोलन खलाय फाइते फाइते जे बरक पहिलानि टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि जेनि फिथांजाखा नगेन्द्र जमातिया जे पूर्व मंत्री उंगो 1988 आफ्रो सुधीर रंजन मजुमदार का मुख्यमंत्री आफ्रो जों कॉलेज रगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ले जों एक्टिवली जों खलायतों ओ आफ्रो न सुधीर मजुमदार आबो एप्रूव खलाय दिसिनाय हिने सामानि आफ्रो के चिनी बरक नि बिसिंग हंकाय नगेन्द्र जमातिया हंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनी दफ अजरावो बुसे बो बिसिवाबो 1988 89 88 तो फाइका सरकार टीयूजेएस बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खलाय 89 नो आबो चेंखा इनका ओ अप्रुव चिनी तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगो लाइबो मानो ओ अप्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि बोपन बाय गसेजाक अप्रूव इनका अप्रूव चिनी स्वर्गीय चिनी कुचुगो तंगनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा आई फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थंगा अप्रूव जों टीएसएफ तंफ्रुव कक बांलेखा कक सालायका नुं टीएसएफ पहिले जनरल सेक्रेटारि उंगय आंदोलन खलाय फाइसे टीएसएफ नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यंत फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलाय तंग हंकल बाहाय नैबा उलले फाइल जे कमाई थंगा उलवो समाचरण त्रिपुरानि कमिशन उंखा अप्रूव रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकाकाय गथगो नै ताग पर्यंत आबनि चर्चा रब चले तंग आबरो तागबो तंखो बजे कमिशन बिनि फुरबो इनकाय अप्रूव उंगलिया सुजुग फाइका कै चेनी तैकसा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिशन फाइका चेनी बुनि दफानि बरक इनका ओ अप्रूव चेनी पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिशन अप्रूव मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरगनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यंत 80% बरक रक न अप्रूव जत समीक्षा नाइ लेखा जत फॉर्म फिलअप खलाय लेखा अप्रूव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुकुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरक सिकाकाय गथगो इनकाय अप्रूव ओ कमिशन नि बिसिंतिब ताग पर्यंत एप्रुवल उंग्या ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख तिनी बरमगदाङ मुख्यमंत्री एप्रूव खलाय सावै दिखा जा सीबीएसई बा टीबीएसई ओ जदि कक बरक परे नानि हेंकाय कक वान जी स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फुरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हेंकाय कायसा सीबीएसई बा आईसीएसई बा टीबीएसई ओ एकटा सब्जेक्ट न दुईटा स्क्रिप्ट बाय प्रश्न बखलाय थगिया हेंका आबनो उत्तर बुरी थगिया आवन बागै न कक बरक सब्जेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुइथं परिथं नै कायसा ऑर्डर टिक्लाय रेखा थानाय 4 तारिख जे 1967 नि चिनि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाय फाइबानि आबनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक तुइ रुखलाय रिजाक मा हाय मा तंजाक्का जे ताबुक हेंकाय यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज रग अब जे कक बरक सब्जेक्ट पढ़ाई रक बा फुरुंनाय रक परीक्षा लिनाय रक प्रश्न खलायनाय रक अब तामो साका नरक कक वान जी स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खलायफान नरक उत्तरे ना खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरि मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खलायका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय न उत्तर बरि थगो किंतु आवन बागैन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नुं जे कुनु स्क्रिप्ट बाय फान नुं परीक्षा लिदि प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खलायो अब नाइ नाइ मानि थानाय 2018 निसिमे 2023 पर्यंत जे बीजेपी सरकार चले तंफ्रो ओ स्क्रिप्ट नतियै
যে ভ্রুব বরক রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তিরগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রক দি বিসিঙ্গ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনো সিও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনো হংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাयै অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানি এনকাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আফ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো কসাই তংখা এনকাই 1988 উয়াব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kasujaka tabukbo chini borok ni bagaino obobo kasujaka kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pol thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন্য বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ুং গনাঙ্গৈ বরক সহজে সুরুংথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুংনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংগৈতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni বিসিংগ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আং নুখা যে বরক দেবনাগরিক নো সাজাগনাই ফানো অফিস আসক সুইকা হিংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুই বেলে অফিস রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইলাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা ব রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেংমানি ভাষা হিংকাই হিংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রক ni naharise bongni o script na solop naharise bongni basa develop khai tong hungkai chung ik kuna klai tong jak bolong bisingo tripura sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jaga o sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no jabaro wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sinani musungro i bodol kaham i bodol hamya i borok kaham i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabuk nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to nidaile buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to nikhan kai buini tamla tamo loss abon manai nai gai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanan musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok na roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তো প্রশ্ন বো খাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খাই হংকাই সিবিএসই টা মুইয়া তংনাই বা টিবিএসই টা মুইয়া উং তংনাই বা আপনি বাগিনে সালাই তাইসা রেক্টিফিকেশন উমই দে মান উমই ফান মানো আবো তাই উংলিয়া হাইয়া গাবনি বাগিনো সালাইনানি জরা পাই থাকিয়া সালাইনানি জরা স্কুপ তংখ যে সালাইনা মুসুম নাই রক উকুলগো তংয়া ওই বসকাংনি বেরেমো ফাইयै जों सालायनाय नांखा आसुग लायनानै जरा उंखा आं वानसुगो सुइकुरुं रक साबतं
wansuk kurung nok sabo tong sabo kok sanai angoro ke nabo ang samani rok nugyakho hingkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk ni simi haseungno aborok no wansugole nini wansugman no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ungkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইনো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবো সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবো एग्जांपल से অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংগইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuarnani abole joto intellectual joto wan sug kurungni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamo chung Mungkin nunggu kasing saka 1989 Bahasa Komisi Indonesia sudah dan dia Magendra Jomatiano file lokroine approval kasus jaka. Ini kok baik. Approval sini baru kasuta. 2018 wo jepro biplab ini abang chief minister tongkro approval sini baru MLN kasuta. Kabu ini 2023 Norok ni BJP habang gotong nai kabu jono jati murca ni berarti ke tamne bagi sering tong. Abone tamu movement abo tikledika abo salaiyakho abo salai tong bisingo engkai salaimani bagino to pag porjonto lama tongkho salaiyaya salaimani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kerika lama mothakjak thangka haiya salai tongo aboni bagino abo ba roman script no tabu khaina engkai sudo BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagoi শুধু BJP khlainai borok rok ye bole jotone bole aro thuruk sahi chiri ayo je umi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabang ma kharang tisai tong kabang ma kami amsani NGO ro ko amai kharang tisai tong ke tabo ung tongman jaro je barning isung tongmani ok borok rumani script no tui amno tui no ni phasingti jonojati mochani phasingti tamo kon step na harjak na harjak nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok samo abo naharjang manta bui saya phan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি বার শেষ নেই হিমানি হাহাই abo chung saiman ble yak yakung khai tongphane ni bakhan khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu difana ni pholana to muthu mai able abo boiragi rok gan samani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai engkai ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungman na nung saya hangkai ungya aunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesuk khana pham bujiliya nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini losia abo nini besab betui busuk bongni solos hingkai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kamaya ungnai hingkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borang jotono thuinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাংবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই নাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতগিয়া পুগমান জায়গা পুগিয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আং ওয়ানসুগতা হংকাই আং নুগিয়া যে প্রাম থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong,
বিভিন্ন society thong buko ang nugyabla ang thaisa mungse samannya ko engkai abon bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau Hingga tahu kebangma media ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kebangma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right dawo tongo kebo ni language of China city mania. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bisinti language na tu je case claimano affair claimano ni je kebangma ko asalai to mani. Je ini tahu Dr. CM Dr. Manik Saha. Je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair claimano ni je kok ngi awai ngi to mani. Abo tu ina nungbo hake apilo ngona je bahasa tu je kono borok amti khlaikan ke ai rai dawo thangi abo no affair claimano mani na. Bo hai pilo ngoni ni. সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার tang bisi sia je sinere aboi siga ke tam sulla khaba ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlai nai nung khlai man hi sai tong hongkai tam khlai ba abon ang bar sao moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hangkai bobini o bakarang na hangkai bolong ni officer officer nang nung khlaiman hangkai tam sule khaba dito hobe korte hobe ami kormu hangkai nungbufor hinai ba khlaina manona sab yak khai tong khaba ga abo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubung phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung sugya gila MA pass BA pass tongle chung tila khapara rungya se khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoia khlai tong hangkai sinai boror re tani porda uklok tong abo pap ni samungla aron bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung tlang thangde wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khaisaya phuise khlai to nani bagai to obo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba senaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চানি borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasano protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিমতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইগাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত পাকিস্তানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকাবলে और राजनीति को saya राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय politics लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चले नाय तम बीजेपी तंखांगाय CPM कांग्रेस तंखांगाय नंमा मुया आमंद्रु पगनाय देब आं आगेबो साबला नंमा निने चाखतु मसदें पगनाय देब पखांगा अब नं निनी बसाबुतैन थिनां निनी बसंग ततरा सेबो हाकर दामा हाइबला आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आं नुंसे नामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज क्लाइ जों सामुं क्लाइबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांगिया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नाइसिं दंगिया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट क्लाइलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरकनि बखाना वानसुगो तिनि ख्लाइफानो
tai nina rectification ungi mano jadi hai phano tai nina ungi mano BJP hai i Tripura Sarok ni protection khlaina ni bagai je naimani abo tai kuni political party naiya gabon bagai na ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk বিভিন্ন political party o kabang MLA rok tongo abo bomti khlai agong nang je borok rok ageo Roman script chaya Devanagari khit chawo kogwanji khit chawo hinai sabro khapang srangrinan bagaiba amti kok saka angta sia kintu o borok rok tabuk nini rajniti ba politics ni beremo politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihoro awon bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dia nini wansuk manino ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nomor ba phana ma pinai abule sabo hangkai awon bagaino jorano naising tatong de yago gori kantutui nung 11 meeting hisaka yago kha gori tongo nung thang soi kha 12ta amtui nog leadership ba amtui rok wansuk purung rok nogo asukta tongja sito dora bu khosri ka jeng paithak phasing thanglai chinai paithak sumung kaisa tongnai je roman script sanai tiprasa dopha ro sanna riya kono bagai mania oko be sana nai nang je asuk explain khai tongmani je mane tabu bojara tong ko salainani ba sanlainani samnai borok sankai renai borok bai samai borok mili laike je samai manlai mano je ngot kok sana nai mani je roman script na te tiprasa do khorok sanmungo renjako abudun dan sana nai nukuro na clear ka sagi buku seng bahake bawa hai sini jora abu ke coba roman script te da sobat khanya na ka da legal phasing thangana paithak sumung bisa clear case san bai ko nung to kok samsung mane abo anau elem bago se mane khichoni ri bahai ma tongso Israel do pharok bongni hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagao 40 boson nangkhapung kaisa ba kaisa satonlai soklai lemani jaga himnani rungya buini do phani bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bosin borong bagai mayo 2018 bosin borong bagai mayo gabo sanan borungya nana borungya buta nade ni sai tongla ke tabu ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবু ফাইনাল ডিসিশন নানাই দফা বসং হদা মুকুমু হুকুমু যিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি বাই অমিত শাহ ফাইনাল ডিসিশন নাও নেশন বিল্ডিং নেশন প্রটেকশন ni ফাইনাল ডিসিশন নাও আইপিএফ নি নেতারক ইয়ং এন সিং থং নেবার বাবুং থং বরক বাই আসুগো বসাবো উঙ্গয় কক সাবয় আনি দফা হদা মুকুমু হুকুমু হাইউংখা norok hai khlai klangjadi hinai thaisa mu sawi yabla nugya kho ang tabuk bot Tripura rajyoni jottoni unko hankai bubagra tabuk Tripura mathani bole aro thangoi oro se phaika hankai BJP ni borok no yokhak suka khlai tui khani aro khlai JP nada songno rohoro Delhi thanga ang amtui nango tabu to greater Tripura lani kok thai kuri kha tabu tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinai Fano se ano si sinia khona kusuk ni BJP netarok Tripura ni sini fano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura land boria union territory boria abo hi sajak phai fano tam le riman la nong amuk ri sidi dakti hinai specific saman kuri khobla saman le tam sakaba angnu khabale lazimang singsa se aro siar kaham jaga rijagyo siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai bulai 13 jon MLA aro ani omung nango hinai sai phaiman angnu gya bula amti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangoi je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kabun bodol de sana hangka abo tai saya unko hai tokha bosa hai tokha toktuing ko furke phudulu dulung phong
tokha wan supung abole boga hai puran he mane toruruk samruruk pung din baluruk taljudang ruruk sebla abon bagay na abu raiko jungma hai sanjang ruruk khanai phengsa ruruk boloka horung hangka buase kolo kolo ongkor phai ma hai abo share kahamni bagay de rangni bagay de position kahamni bagay de hega abu chini o je long range naharbani abo poglai thango hingga tabuk chung to ঠিক জায়গা মা সগইয়া সব সগইলিয়া সগইনেবো নাংলিয়া কারণ যেভাবে লেংসুকা লাইফ নং যে জায়গা টিএসএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি হিনাই নং আন্দোলন খাইফাই নং ফাইল সকমি খিবো আবো তথ্য কুরিফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতটা সিও আবরেন টিএসএফ সিও আবরেন টিকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাঙ্ক অক কথাং তংনি গিলা তঙ্গ দা মন্ত্র সং যতটা সাও টিএসএফ খাইনা আফ্রো दा मंतो afro मंतो kale TSF ni afro jole layo da sridam TSF ni afro o jorona haing layo sungkha afro college level tongo student TSF khlai chung sungkhana wai sung thamji chawo gai abo sung san number ya adai khlai number ya afai chung tongka kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaigang kai chung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bangni bisingti jengmani ungthong taifano dapha bera khajak tong gura khajak tong amtise naibule gai BJP rinan musung tongmani jorawo nung sanne rungya hangkai ungyable je jaga ke ni nogo phano cheni mohan bhagawat bhaiya rajbari phaibla kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango बुबागरा खाई तिनी फाइका हंके तिनी न जिनी प्राइम मिनिस्टर बे मालैमान बुले तिनी न जिनी अमित शाह जी बे मालैमान बुले बरक सरी नै ताबो हंके ओ जगाव जदि जों जतन मिलियो है जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानी बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंगमानी खसखा राजा बे दुली बे पालकी बे तंगमानी जों ताबो बीपीएल अंतरदया काट मंत्री तंगजाखा हंके जों आगे गोबां तंगमानी ताबो खसखा chung tabu age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabu BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hingjago talukdar bosong tabu o talukdar ni bosong rok rega card tui ma tong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar bangse khwai hingkai durun ki durun jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabu tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kono sabjak yang tongkha aboni bagai no je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to chung to ang to begiar tong gaun bagai no jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungses namna nangnai je kurung rok abo ki ang khalsa ti prasangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full ti prasaro abuna answer nanna abo noron wan sukti ti prasano ma wan sukti klai tabu je nini je question je issue no ti je tabu salen thangto abo wan suna nango sini borok tabu kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hunai ta kok saka mo bo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje nango to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics o politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaito nga tini ani kokno ang tamo bo sinai ani mane kokno ang tamo bai sa ang ko sinai roman script by the sinai one the ko the sinai taini ni sanskrit by the sinai just one sinai kasaba an odikar to tam sinai
ang jemusung abuban ang silman tomo khai tini nang khorsa hasten mantri ngei tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla banya masina hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity ST Atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama mato nang ST khoroksa borong nang bengai maya nang ST khoroksa nang lama kita tihing tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khoroksa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya pun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kai no bini against direct sing complaint case khlai manu tab bo khorsa hasten mutrin tongoi sing 12-13 লক্ষ কও বড় সানাই বসাবো যে শুনো বাংলা স্ক্রিবেন মাস কিনে নি সানাই থাইছে নং সাও কবামা সোশ্যাল মিডিয়া র বড় কবামা সালাই দং আহাই দং आ सोशल मीडिया सालायै तामं नाय जे कुनु खाखेनो सोशल मीडिया फाइ जतन सालाय हि अबाहाय मां नाय अबाहाय मांगला अबाहाय समा खायनाय जतनले सालाय केन साबला खायनायसा आगे जों TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act noko. Sung tini 2013 noko. Sini borong ha kamai tomai kya. Khorsa borong ne khorsa family wo যদি no 100 kani jaga tongkha kai a jaga o nung 12.5 kani bisi tongi mangla. Ahke lo salamu tongka. Abuna sung coba khama ang to kebama kau bo saka 2500 sung memorandum submit khamin yaglo hang strike toka abun yaglo sung tini abo success nu phunu normal phunung man owora newspaper to aro ang kebama khati to sung joint action committee ngai the land reform act abo khaipur busuk jauti publication ka bahake publishing ka news so ang approve honai jengma khane ken masman ground phai ke khane kilbe samo nga sabno jengma khane sab ke khane sabno ke ma khane ni sa similarly tabo o borone roman script bo hai jeng japro 2002-3-4 Naikal Kokpin ini newspaper जों पुइला फुरुंखा weekly हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कपिन पेपर न बरकु बिहुमरा अर्गानाइजेसन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहेबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांगो थुथुमु खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकाउनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सिउ हुनका हने साव न तामो सिका परिमाण सा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो
aba hakesin borok khasiya khai bangla script ba mu chiru khaka even je boy senior bo bangla script ba no sina surung kha even chini ex-ML Dr. Atul the Burma bo wa haino 1980 dang na boy no bangla script ba suya ku award prize of man kha te plus bo ok borok ni tamo chairman tong purbo bangla script ba no master ni bon CBSE budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kisana ni siru khogi tini roman script sung dai khai sung tini kemun egin so ya bengal script ni egin so boya sung tom kha sung tam nai chin kok borong no roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik mu plus je tabu english medium je pori phai tongnai ro kiba je bangla medium pori tong khano roman script ben ke kai borok te ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin kok borong no te saka kuso ti sana hangka kai jeng roman script ben mas yu tam bagi hangka kai kok borong ti sana ka full prithibo full walo tamu nini British pana phaikya European country pana phaikya nini Latin America ni hati pana phaikya je borok o borono singna thaka ka jogoto borok Roman script bolde borok mani tong alphabet tam abo saina man tong kai o borok no borok automatically borok sermi manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla sama wan je kok sane wan sana bangla man nga afru se nang tini pulia kok bro suna ka bangla mas nai bangla sering mana porosa kok bro sering nai nga bangla sering pa ka bok bro sering na musuno bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড tong na nga interest ba tong na nga tini nini ane kok na sana ni script sudan thang tini tini manik saha handi tini je kuno গভর্নমেন্ট যা তং যে কোনো বড় খন্ডি বড় সাবো আনে কংনা কাম কা সিনে আবা আন বড় সে দিছ না নাই বিন থানে কোন রাইট করে বস সরকারের চিফ মিনিস্টার তিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার পান তং তো বিন থানে কোন রাইট করে যে অবা এটা শুনে আবন বাগানে তাবনা থাকা जों বিনি এগেইনস্ট মানিক সাহানে এগেইনস্ট जों এসটি এথ্রোসিটি কেস जों খালাইবো মানো তা Haipano, understand the bisingo, dialogue the bisingo, debate the bisingo, judino bo, obono, withdraw khai out, borong je demand khai mani abono je maro nai, khani bo judino, sawi ingya ka kai, o Tripura hawo, tini kok borok roman script sinyani, saba kaswiman, abang tini challenge kara. Kem kaswiman gua. তিনি বাংলা কক বরক যখনতে জেফ্রু অফিসিয়াল ডিক্লার যাব কক বরক বাই বেঙ্গলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আজ ওরা কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা করে কা বব জাগনা তুমি তিনি ও স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নি মাগনা হনি সাকা nga sing tini saka je wan je kok sanara no tini kok borok just ka no mas hasile romdi edisi sarkar je wani chai khai to na tini kok borok mano mas hanai kok borok roman script no mas kine hin la tam no borok tini accept khai mano borok accept khai meni nga tini sing every man ne was in traditional dress ma kanai hin ka kok borok dress ma kanai ke borok kana kano kainya ngobor khai tongmano seketang ba khai tongmano abono bagina tini sanamu songo cinti prasarano tabuno wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai je hunlai tongo kasen du suni tongo basa tongnai tini ko anthon development kok sai tongka ulta pulta huni mo kulai mo tongnai
কিন্তু তিনি সানা মুসুমু তিনি जों आहाय बररक जे टिप्रा सार जे दखान नि सामु खाय तनो बररक गरि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय हनाय आबरक तिनि और कबर साइबो गथां तनो नागला हायनो कमर थांगो যেমন টাউনে আর কবরক ছায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গিয়া এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো उन्हें सासे बेंगे रहना नहीं आप बरं तीन बेंग कमाई थांबाय क्या आबन बागैनो तिनी साना मुसु सिन बरनो तिनी अब खरसा पॉलिटिकल लीडर बिनि सामु सिमिया तिनी खरसा एक्टिविस्ट का बिनि सामु सिमिया तिनी खरसा राइटर का बिनि सामु सिमिया तिनी कक बर मूवमेंट फॉर कक बर बिनि सामु सिमिया कबर साहित्य सभा बिनि सामुसिमिया देशन सिमि सामुयाबो जत इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल टिप्रासा दफरनो सामुममो तिनि अबा हाके बर्तिनि सही तिनिको जों अबा हाके राजो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्टारना जों गेरु खायना नां तिनि बसाबो 12-13 नखर टिप्रासानो उनको निजिनो कबरनो रोमांस करे सिना हनो बाटा खायना केनु जों खायमेन्या टाउन बागेन काय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न थनु थुना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामाबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागैनो खूब वाना मासिसा जे चिन बरर कबर रोमान स्क्रिप्ट हामजे गहनै बागले स्क्रिप्ट बायनि साइ तंना र तिनि नर साउ आउ चिनि द फारक जों गंना न केन न तिनि बन कालचा न नों नायतो बन कालचा न नों प्रेक्टिस खायतो बन सामु साइतो बन कक सामु न कक साइतो ब सिमन नों सितो का नों ति प्रसा नों बाहायके नों तिनि नि अधिकार नों मानाय निनि अधिकार मानिया आगाबो मनुका गोरिया फुरु गोरिया तेर खायो हुने से तिनी दगा चौधरी हो ह तिनी वानजै एमएलए न तिनी खामप्लायो याकुं बेरा होय ह आगे खायो दैलुय याकुं सु बरथां सौकिया चिनि तिप्रा सारो किम जों बुनियाकुं सुनाय दे किन्तु आबनो न अमसे चिनि कालचार आहाय आगे दिन जों नुगै फायो वानजैनि याकुं सु से ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं तैनमु बरथां सौकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नोंनाय चिनि सरियो चिनि थैयो जों आबो दाल बुइनाय बबा हाय जों तिप्रासा काहनु धर्म फु तामो धर्म चिनि तिप्रासा धर्म तामो जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हातु हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय के मताय खाय गोरिया खाय मालिमारा हुनै जों उनको गोबां मासि निको दं जों आबनो का जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबा हाय खायमे बागन तिनि आनो कक बर आं तिनि सेरजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मास कियानो बांला स्क्रिप्ट बाय मास कियानो सितो अमन ति कुट जखते बुबागरा गवर्नर न सबमिट खाके मेमोरेंडम न रोमान स्क्रिप्ट न बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खाके केस खायमे परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी नोंनि आं एपीआर इंखा वाना जा खबर खरसा कक बरक 12-13 रक कक बरक साराय ताफन स्क्रिप्ट ठीक करी बाकेनि न कगना नों प्रोटेक्शन खायना रनाय आबनि यागलो हंगाकाय हियरिंग मा तिनि गवर्नर सरि हायनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई निमे हमा दुई वर्ष लाइ थांका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंपुर हंगाकाय न साका आरे इमिडिएट अबनो जों सल्भ मा खायने टाउन बाके तिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करी गनो बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट
Ulaka central government summon khaika, central government saka. It is nothing to do with the central government. It is a state chapter. State se decision mana na bono. Sungya hani sajak. Abang koru hingkano. Honorable ko acting chief justice. Town bagajini. Or cases sun take continue khalia. Cases sun dispute khaira ne. Dispute khaira. Kan sengka. Amo town bagin. Udah dene reason. Na abu court se case khaira court ni sya. Abu te kuno reason na ngai sun dispute khaika. Abu no tino sun taisya apro sawo je nora khaina ka nora khaiti no hete no liberty to sun khaina ne sun song preparation nai to abu no ti ngai tabu sun court ne madhyamik thana dalong ne madhyamik thana kento tini tiprasa thansang tongkai जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफर सुइतो sun boycott khaina abun ya gulo hoga sun pressure khaina tini borok soba khai che tini talingana hai jar kana hai sotu kar hai ke chapter star ke khaina iman hoga kai tini sun tini kok boron script bagai sun sir kho ke sun tini manya tan bagai sun khai jot jagna failure kaisa na karan sun thansang बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ सापैने बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापैने देवनागरी से कहा इको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजमन छिमि सिं साना मुसु दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिन बिन बुमु रोमन स्क्रिप्ट सिबले बिन बसपति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा वो रोमन स्क्रिप्ट न सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबुनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय दिन ताकसा सानमुसु थासिगोनो उदयपुर कोर्ट ने फाइ सकै आरो काइसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बो रिटायर बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि त बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनो से तिनी खरकसा थुरकसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि र जागा पाइ माफु हनै कासा 67 न दलिल फुनुगु न दलिल फुनुगु बर केस हारि थाका केस हारिमन परके बर ताबु एपिल थां ना आबुन साथा साथा एग्जीक्यूशन थांजावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगरे जाका कमिशन ऑफ इंक्वायरी खायका को खायका ताबु हुनका का एग्जीक्यूशन जों सेना बरन आ नौ न देखलाय नक्स खबाया कोय और थुसर न जागा दे सेना नंगा ताबु 67 न जागा पायो नं ताबु लागा निनि प्रचार खायनायना को ताई नों जागा दखल खाइमानियाखौ ताबो 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो ताम इंगा जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायख्या इंगा जों नु पाइखे जत ताबो आइन मते नकाय 69 निजे सरकार जुदि न केबो वानजेफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन थाइमानिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land unino transfer movement enggak tini
o borok siri sitin sim tongwe phaine rok bufa phale kalang thaka hne se dolil ka hunugui borok jaka mansi ne hne borok tini education mundo nga naikya bon ukil loki bor je ukil har khamne thik da khaya jung faltu ghatini tini pori nai le bahkena nang 67 no dolil phunugui nang tala ga mutation khaimia position ma nai menya nang bahke bin bufa thri thaka du thaka so do bufa phal kalang thaka nang tam kes khaima sa amo se borok se kes hari ja nga sungoro nubu tu nga e oba ke so gobama tongna angsin taku burung sanamu so oba ke so ka no la kes challenge ma kaina ta sulo ta go next day so wa kes ta tinin sim ka sin ya ba heno barangka bong jagi nu ke wan ji tong ni bo no objo so de se ya pa nga ta oba ha shi shi so no soli to nga ta ni kok no su se buini do phase non জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোন রাইট করে জন্য বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাইছে মা সিংনা হেনে ইম্পোজ খাইনে বাগে আবুন বাগে আং তিনি সানা মুসুমু নি কগ্ন তামনে বাগে বউনে কগ সিনি নি দাগি তো একটা না কা নং বিনি স্ক্রিপ্ট বাই দংনি নং accept ma khaye second ngai nung bin kok no sung thang se nai nin kong ka ko thang se nai kal nin ko ulur pro nung thang se nai karan chaudhary ang to wan je ko mai phan chaudhary sine thaga ka se belung script bai kaham ka se nung exact pronunciation khaye spelling se khai mai ne even ang tin an mung anthony hne sine thaga bui ration card ro anthony bangladesh ki babe legbo ngang to sai mai ne ki babe lekhi te ta mi jana তাই আবার আগে বুইবাসা নাকি আদি অ্যান্থনি স্প্লিকে এমনি বাংলা দিয়ে রকম বুইবান যাব আগামন বাগানে কোন জায়গাও আন আনি মুগ্ন বাংলা বেসিনে থাকা আমপন অবদুল সদবই আং নাকা আং নসিরে না ইয়া বাকারে সংকার গ বাং মাখাই না ঠিক আবন বাগানে তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক আগে একদিন থাকা বন স্ক্রিপ্ট কমাই থাকা বড় বাহাইনো বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট শুনে শুরু খাইকে উলকা বড় সাইমান কা বন স্ক্রিপ্ট বড় নতুন মাটি খাইনা হলো kubida bor script lamai ikhlai tabu textbook newspaper media joton bongni script un salamai bor tabu umi thangmai ke busu balka bor script salaman kentu bor joton thangsa khorasa intellectual sei phuno ka obose sini joton university bongni manipur university manipur bor gosina baikha ken chinti prasad hangkai gosimaya খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট গসি মাগারায়কো নিন স্ক্রিপ্ট সামনে নং সানা থাকাবো নকাবা হানে তলাবাই তাফাত আহাইসিং থাবাই আবুন বাগিনো তিনি সানা মুসুবো অস্ট্রেল অর্গানাইজেশন হুন্তু যে পরিতংনাই রকম হুন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট সে সিফুনো যদি ন মাসা ফেলকা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ তো না কাকা তাবু বড় interpreter semana nai tini khorsa boro wanje ko ngaya ko boro tini kuto witness submission thaiga ka boro interpretation khaina ni baido ta boro chung sina na chung tin tam ba ba hai khaija sini boro sia chung poriman hinga ka kaisana karan pas nge certificate mane chung sakri de mano am bagai sipur ketu chung poriman ni ang sina bagai ni chung poria na khako tom kan sanamu chung tini ang poriu mane sakri mana poria huni se nung baka mana thik ma khaine ang sina baga san knowledge baga san poriu huni ma khaine e aba ga judu nung si pori khen kai abo kubine ni intellectuality tongnai ka ba ke nung ni sentiment tong tham ni jino ko roman script ba sine hni sin choba khai tong ma jaga bo na bangla ba ma sine hni direction nai जों sentiment na ringya jin thitung na ringya an fusion bo si di sana sinai bor thang soike abuno wasu suka bela khe joliwa sak jolu ang joton se murkho kana siang kana an te ti prasad ta hotai buku
borok taise sina na mawan su tan bagi hinga যত জায়গা ন जोंखाय थुइतु যত জায়গা ন सिनि याक मटो যত জায়গা ন सिनि ब्रेन डिस्टर्ब हु तान बगे hinga जेकुनो सादा सिनि बगे चाया hinga सिनि बखर क्लिं खायाव सुचुबे सुजामा हिं थां hinga जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रंगे तो कुन बखर मुजाय जे सिनाय रंगे बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो hinga बरखै इंटेलेक्चुअल ना आबुना आंबो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबुन बागैनो खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक कमामानि इन डेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को से सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हुने हिंजामन आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिदिनि साजा तंनाय ह जताबो नों साला बांग्ला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिति बागे सिने रबि नों बांग्ला माना के साला सिरिति बागे बांग्ला बा सिने चेरेक दी बाके नों को बांग्ला बाय सिने ह चिर दी बाके सिने सिनेमा आप रोनो मानसुनो नागसो ngataam na bagi sin borok tising sin borok kebeng ang buno dusuria ko an borona sang dusmaru bule jatan thangsa tinno no khana 10 বছর বন কাছানো বড় রাজপাল তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত দাহকুম রবীন্দ্র রসাবু কাবু যত জায়গা বড় যে কোন প্রোগ্রাম খবর একদম ঠিক থাকে সেখানে গোবাং দাল বিদার তমসুদু সেখানে আবনো স্টেট দেখে সে আবনো প্রোটেকশন খায় আবনো মানিউ কাহা খায় সে রাজপাল না নিয়া বা সম্পর্ক থাকছ শুধু কাছানা হাইনা সানানি কাছানা কুলনানি कायसानो उखलुगा हाइना सानानि कायसानो बाइके सा काना थाका बनो सकले नांगनानि आबरो माससो नायले इलेक्शन फाइटिं काबो बनो खिबि बस थांमाना आंजो थाना आमतेर हमनो जों सेरलायदो बुलि द पाखै तामो जे सिनाय नुगनाय बरनोसो मा रहनाय कक सातिनि बरनोसो मा रहनाय डिसिजन मेकिं नातिनि बरनो समार रहना आ मीटिंग अटेंड खाना बागी हुनिरो बरक सिलेक्शन सिनर हंका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगा कबो आरो जों कोन कंट्रीब्यूशन खाइ माने आरो जों थै आबन बागे नां सानो मुसुनो सिनि बरन फारि खासि बासि फारि पाल खाइ अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंका गाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंनं खोया सेक्रेटारिएट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तनायसिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बर दिसनाव सारा तिफ्रा सानि कालचार पगनो दंस खाइले हैन अब बरन खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइले खाया अब बनु लाइते बर खायन फादि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फादि कायसे जागाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाइ ता मुम फक क बरन बागे न सब खाइ बर साइते सब बर बागे न सब खाइ त ताम ताकसे ताम दा बिखे राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाइ आं खलाय तो तिनि यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर साइते जे स्टुडेंट द आबनो साइते बर प्रोटेस्ट खाइ तो हंगा
दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइतो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुं रलिया तिनी मुम फक बर फंका बाहके प्रॉब्लम फु तिनी तेसा फंका बाहे प्रॉब्लम फु तिनी कबर साइड सब खाइके का बाहके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फै जत कासे जत तिप्रा सा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिने कबरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खाइमा आबति थांचा दंगमा न आबाके सबदा खाइमा न खाइमा खाकै सिन थांचा फादिताय केवनो नासिले उइ कुलायै सारे कलायखन सिलायै मुसुक सुइ तग फिनल खुन्याउइ फादि सब खलालाय आबसे थांचा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाइतो सीपीएम दा खाइतो कांग्रेस दा खाइतो तीव्र मत दा खाइतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तीव्र सान काइसा थांचा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमतु बेनार ता हुनासिदे पाल खासे फाइसिन सब खाइनो न उमिदा मान फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुन सिम खाइने जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाइनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थांग केन जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थांग रां तुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु राग तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलाम थांग जा सब केबुंबा 3 वर्ष केबुंबला अबसे जों मा थाया अबसे जों एग्रीमेंट सैमा खाइ हाइपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरि के चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसु जों बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाइ स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खाइने रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबुंला आ बगे जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini sing jotno success sing thama ku je kono jago tin borok se obstacle ni kasbo a kasmo bagse sing tini success sing ngiam abun bag tini sanamu sumo hari babun generation role amtile ilengya na khakau karo chung jotno thancha jotno jotno obo nayu tini ko borono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलाम जाका पवित्र सरकार कमिशन सलाम जाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलाम जाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक को बरमबा कहामुनि साजाका नकेन आमुना आबा हाकेन तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनांनि सामसरन कमिशन हनिबो सलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खाइजाका नगे ताबो कुमो मुकुंद चौधरी कुमुद रंजन चौधरी बिन फुरबंको जाका जतो रोमान स्क्रिप्ट मांगसेबले दिनर खाइमानो सखाय चिन्थाने आ क्वेश्चन दं बर साब आंसर का आनो पूरा फाइल जों देखलाय रिमान न तिनि सिन कबर सिनेन गमामा दं बर बुसुक जरतै कबरनो हाबलागै बय सिमा सित तिनि यूनिवर्सिटी बाहिकेन को कबर सौइका तिनि जेसिन इंटरनेशनल कबर सिनाय राइटर जतन गवर्नर ने थाङै सालायफ्रु गवर्नर नियर अबाउट 35 बय 35 बय ब निजि राङै पाइना रखा मुनो फर उनका कबर आबनि जाबलो लग लगे न वाइस चांसलर रिङै कबर खुलुक दिनि
makhluk akhir tini kok orang university mulai am governor sih kalau sasen salo fayo bahino NITU bahino na tini ke kerja muka orang na abun bagino tini sini borok sinana jangan sini borok cabin yang itu kakak cuma jangan successful cabin mah kakak ani korupsa self center service bagi se tini sen di pasar keluar matong mau bini self interest bagi bini pocket bagi buat thang pano dari deh bar lo kok sai to dimen khai tong karo korupsa pano amno thang cabin ni ya apa hasil susul itu sudah apa sih ni tapi tem sana musuh STGT TRBT government ini official clerk hundi official उनका officer hundi sakit terang tong mana ini kan baru fajar anthony STGT ro TRBT ro 230 dah bus ini ST ro seat oh ST ro seat उनका UR उनका something 60 84 उनका ST रो ना के तो अब न एडवर्टाइज मोटे खाई बारो एग्जाम रुपए क्या पावताम खाया खर्चा दीपक दार को दीपाय ने कैश खाई लिखा कैश खाई मन जागलो काम खा कैश खा क्या कैश खाई मन जागलो हंगा का कोड साइ रखा हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो का रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे नो कोड राय रे लिखा अगर 230 20 में 17 समान से ना अगर 230 टा मन बा 230 टा अब तिप्रासार उन्नी एस तिरुन्नी अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आपनो फुल खाने बागे से ना तीन आपनो तीन तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाया आपनो तो बरो फाइट खेलिया बले न जे एसटीजीडी सिनियर टीआरबीटी पर के सिनियर बर्ता को तो से कैश को खाया तब लगा तो चैलेंज खाने नंगे छे प्रमोशन क्षेत्र बमती न एसटी सीट नो वाचनो सुपर सीट खाए यूआर जतन नाय तो मथा गोबां जागा जों दाबो थैतो केन्तु थिन बर' बुजिया ना जों थाय बिसोर खायनाबा ना जों जद दल साफ्रोमबा नासो जों फानमानाय बले ना केबो फारि जों न लगिनो ना केबो फायनाय करे ए अबा हाय सिचुएशन आमन बागैनो दिप्रासार निजिन कालचार हुकुम नारना निजे पाउन नारना नका और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाय सिन पाउन आपनि खायना हंगा का जों बेलाखि इम्पोर्टेंट नांगै दं कारण ताबो बो बर बांग्लामेनो को नाय तम कामिन बर जे चु जायगा रंग जों बांग्लामेनो मार हबले हंगा ताय तो जतन जे चु ना जतन इंग्लिश मीडियम हंगा बांग्ला मीडियम परिबले नों बुजर सा कायमाना बा ह आउन बागै जों गलि दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर अमेरिका बो नुकनाय अस्ट्रेलिया बो नुकनाय जार्मानी बो नुकनाय कनाडा बो नुकनाय दिल्ली मुंबई जतन नुकनाय नों बांग्ला बे सिंपल था इंग्लिश परि का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थांना मा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा वानसु ते खलायो वानसु बि जों सामु बता तामा आमसु जो कक पुइलानो जो तो खापंनि थोकताय थोकसं नाय तो नाय जो तो खापंनि हमजाकमा सैसिबा यापरो इन खेपे जे हास्तेओ tung tong ni jara rakma pe je chen kok lamo ti aisha ta kya tini nei kok lamo kha interlocutor finally no pe na hasto bama media ro awai ni tomani abno ti thanai salo maharaja tor kishor mani to sana mani ya 8 tarikh ko finally monitor ro je insi violence le tandang tomani pe phaiya nda abon ya gula hain hai tesa sapi ka 12 tarikh ko final 12 tarikh ko phaiya abno ti nei kamma media ha ke social media ro je awai mong tomani abno ti na sun tine khalajan phasing abono teri khalajan phasing apchine phai ma ka sakya borom bran bitu development bareke senior pulana non lam sabo sun tini ni kok lamo
पुइलानो सुमुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमी फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय 12 तारिख बो फाइलिया अब तुई हास्ते गोबां मा आवय मुंबई दंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबां मा हाइन तंमानि आसले इ हास्तेओ दाबो जे ऑफिशियल भाजिनतै बबाहाय निने इनफरमेशन दं लोकर प्रोफेसर साइज के सान बाय को অফিসিয়ালি তিনি স্টেট গেস্ট হাউস ফাইনাय हिनैमिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा अफिसियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया अफिसियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्लीनिसिम गिला फ्लाइट फाइ दंलाय दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हिंकाय तो फाइमा खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाय दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष करे अब फाइनानि हिंकाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा द फारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हाव तंतुतुइन बरक जुंजाला तंखा अब इंडिया गभर्नमेंट शिखा शिवैन बन संगय नाइकल दि बाहायख्लायै अब ख्लाइमान नै रिमानि अब फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाइमानो खाना फाया सनि फाइमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया अब खाय तो दिनाय ख्लाइमान दे तामो दे अब तो गथिया कारण फ्लाइट दजे फाइ दं गे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै सिनि बर रगनि जुंजाल सल फाइनानि हिंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैन तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैन ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिगो इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंति या फानो अब बिसिंति गिला सालायमुं दङ जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रग बा विभिन्न सालायफोर रग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रग सिनि बरक रग जे लाहानाय ति तंमानि आगे बाहाय तंमानि ताल बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तं उंनो तार माने आगे नि लाइबुमा ताबुक नि जे चले तंमानि थिनां नि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो सिनि बर रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साबो वानसु कुरुं साबो हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगदि दङ आबन बागैनो इ अबो फायै बीजेपी जनजाति मोर्चा रग बायफानो कक थाइसले सुं फाइनाय बीजेपी रंगनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंमानि एडिसिओ ताइबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसी नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडिसी ने ताइसे क्षमतारिनाय एडिसी नि ईएम सीएम रंग ताइसे क्षमतारिनाय बाउनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाकनाय हिनाय आबो सुइजाक तंमानि आबो र ताइसा फुलफिल खालायनो बागै अब इंटरलोकेटर फानोंथं आबनि बिसिंति फानोंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रंग सावैन फाइनाय साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो अब जे इ हास्तेओ तिप्रामथनि हासिंथै जे इंटरलोकेटर not तुई नाय जे इंटरलोकेटर मान खांकिनो जे तिप्रासानि समस्या समाधान जानोबा पुइलाव जे अमित शाह मालाय इंटरलोकेटर चंनानि हिनबो हास्तेओ गोबां तंथं लायका बाजि सब लायका अब हाय अंगै फायका इंगे ताबो स्राय को जे इंटरलोकेटर न तुई मानसि गोबां मा लुकुर गामियामतरि लुकुर खातुं खाजा इंटरलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अब हायके को कासै दं इंगे ताबो स्राय सारा थांगान के इंटरलोकेटर मानखा दा तिप्रासानि समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रॉब्लम सॉल्व बा बहाय किरमु आरो के सुङै दङ जे इंटरलोकेटर न तुई नाय बीजेपी हापां राजनीति थुङै दंखा अब हायरो को कासै दंमानि बहाय किरमु राजनीति थुंमान तो आं
siya ba nukjagya angoro negative kok bo sanan thangya positive nang sana musungo Tripura mothani kunu netana phono ang khanaya ko sung interlocutor mangkha sung tongthoka sung jot mangkha hi samani ang bubagrana bo samang khanaya ebong ni MLA MDC rong bo ang samani khanaya amti kunu ang nugya কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়া র আক্রমণ সক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আব মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দঙ্গর দে তোমা রক নি আং কাইসা শুনুগো কিন্তু ত্রিপুরা মথানি কোনো লিডার রক जों इन्टारलोकेटर मांखा जों जत्त माननानै थांतङ हनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखाय हायसे इन्टारलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान उनखा हाया इन्टारलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्लाय नुखुं खासिनाय आमतिकनि कपुरै इन्टारलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इन्टारलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुबानि हामिया हिमफानो पालापाली मानब्ला फेर थांमानब्ला इन्टारलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उंया NSCN रगबाय नागालेण्डनि बलमनि बर रगबाय ओ इन्टारलोकेटर उंमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN नो समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालेण्ड या खबले नेनि आसामनि किसापार मणिपुरनि किसापार दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो चिनि हा ओ जागानो चिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि उंया खबले गाय ताबो जे नागालैंड नि कबा इशू नागालैंड बजे अकॉर्डिंग लाइमन आबुन ते एके मिश्रनो इंटरलोकेटर संजात बाफ्रो संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवा बो त्रिपुरा सारमनि ता मनाय जोंजालो तयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बर निमान थाइ मानयाको एके मिश्रनो इंटरलोकेटर चमानि यागुलो Gati proses ko mo naman no bahay ini niwan so mungkin analysis bahay. Ani analysis singkai to aro NSCN ni mang thai maya ko hingphano Tripura wo mang laghaya. Aro maya phane Tripura man mano. Tripura wo hingkai grata Tripura land ba Tripura land kai riu. Obti hingkai serai. Grata Tripura bo ria Tripura land bo ria hingkai ni Union territory bo ria. Amti ingka bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tongnai dogne ini serai abuni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bisingtui edi sino ta sa hani khomotari nan ini revenue ni empowerment direct no phani no honani gani ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani আগেরম দে তাবু নদ ধলাই 29 জরাতেই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরাতেই গে তাবু হেঙ্গাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি রিজার্ভ নাই হিঙ্গা অরব তাবু এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্গাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানা আর নাইকল দিবই abo policing system nong nibo ungai engka jodi bo state government ni police no main control khlaine rok no o abhai rok to unko uno sajak ble BJP ni election manifesto no Tripura motha sayasane sekang Tripura motha demand khayane sekang BJP jonojati morcha rok already BJP party rajyo tai central no sawai I dofani borok rok hai ungkha abo norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP jonojati morcha ni sanya pan norok to sible ga hai phano I borok rok no jotto jaga sabka sath sabka vikas sabka prayas sabka বিশ্বাস singaiba I hani borok rok no kamajak no kamaria ungnani uklok klaijak no buskang tumnani last bench ni student na first bench tumnani hingkai I Tripura rajya bo
28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজা ni chung sajak BJP जनजाति मोर्चा रक chung केन्द्रनि नेकारक नंखाय BJP उक्लक नि छात्र न बसकां सेतलांग नि हिनि साव हंखाय chung राज्य उक्लक क्लाइजाक ब्ले सोनो बसकां तलांग दि हिने बागने तिनि गिला स्कीम रो गिला kaham स्कीम रो abo खलाय चले दङ गाबनि बागै न ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानि हेंखाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले जदां खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेत्रिन पुटन फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हेंगाय जेपी नादा फाइबर त तुइसे खानिलिया खुमुलुंग जतो दुकान से बंद हेंगाय यांग 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो हेंगाय जतो दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हेंगाय त्रिपुरा मथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नग थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक आमतिर आं नुगियाखौ किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि साबनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेन त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बाय नेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उल एस्टिमेट खालायनानै बागै ऑब्जर्वेशन खालायनानै बागै जों जोंनि मनाइति पाताल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खालाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खालायबानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय फेमाने आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागारो अमति उको कावै दङ कावनि बागै न फाइनै सालो जों हातार जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजाक गई जे एकेमिशन जों काहमानि हाबो नोटिफिकेशन फायको काहमके ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हाने हाय एमपी का एकेमिशन बेरायनासो फाइनाय के साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिन आबन बागै 12 तारिख फाइलिया अब हेरो नि तमन मेन इंटरलोकेटर नोटि जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै दंमाने राजनीतिक जे खाइ दंमाय माने बीजेपी के साकनाय हानि दंमाय अब क्लियर के पब्लिक of जे कंफ्यूजन दमन बावा हाके जनता जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा दंमानिबा आउनि बागै पब्लिक of जाते आवर अपना जाते कंफ्यूजन नेते साइ तामो होमाय विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांब्ले वानसुंना तो हाक्सल चतंग खामो नंगरा तुइ खानिया आको एकलाय रहरफानो जेपी नादा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय अक सालायनानै आसुग बुसा उंनानै नंगलि सातने दिनानै आबहाय रक आसुगै चाकापसा नगे कक सालायनानै परिबेस उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नुंबाय कक साया हिन तंग खांगले बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखा सिकन याना हाय मा तंगता बखा सिकन या बखा पोवार बायनो वानसुगो गाबन बागैनो आंखा हिनो बुइनि खापांगो खाको समनांगिया तुइ नुंले साबनि कक थारनांगै मिनि दफानो म थांनाय साबनि नगनि बिथि नांगै आनि साकनि कासाबा हामनाय आनि से बहक सावो एके मिश्रनि बहक साया आनि दफानि बरक से बहक सावो अमित शाह नि बहक सायाब्ला आनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मोदीनि दफा कमानानि क्रियाब्ला इंगे नुंले तामनि बागै
bui thamsi sajak nai ja samung mang nung khlai tongna nangba karon masano khai nung tektoriwo masabai sajak na khai nung kiriwo tamba bo masano tektori ei phanse nung sajak mano karon dunia se siwo a kotor achiko nu sawo hingga nung tai se o a kotor na se nung themonang sari hingga ba aboni bagai ne hinang bithi chakhai de thuinai jak bithi ne phana babu abo sadi hinai sinjo bithi ne phana chari khang kai abo chakhai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bele saraiba nung ekdam paracetamol no phana sawai nung tabung no sadi ya khana khangar sakak re nai hinai chak lagle nung mo amti khle ne sanna nang nai nini tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonom mutai hai khlai no gai aw nung na tabuk sung kamai tangmane age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bonom bujo gai nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ungko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুং পেয়া নরবই নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলটি হিম নুং ন এটিটিএ হিম নুং ন নুমাই নুং ন কগই থিলায়ু এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ফাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান ন কাইসা ইয়াং সানকে কে সানো kaisa tipra len sangka kita ke nangya hina kaisa roman sangka ke nini bosoni borono nangya hisau bobo bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chau je boro nini muku mu huk buni kok no andolon khlai nini bo thik jaga asugoi khanka abo pok thangu aboni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung saboni bisingti khlaisum ago khaisa borok bakha kaham tong mani jara बीजेपी पार्टी ने ताबुक भारतवर्ष जतने रिनाय bakha koar khlai karon INPT कांग्रेस बाय 10 বছর থাকতা তংখা নেনে চিনি मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाब नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी मुइसे ब उंको बले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से ब चिनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी ताम खलाइके बा 10 বছর मुंसे खलाइबले जे खलाइमानि बीजेपी नि खलाइबले शॉर्ट टाइम नि बिसिङा जदिबो आगे रिखा चिनि तालिका हामिया चिनि ओ उंको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग तिमानि बंगे आमलन एडि सिरक मानो किंतु ए जे सेकेंड निकोनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वापिसे देंसे फन सुंगायब्ला बीजेपी नि बिसिंगे सुंगिला मांखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार नहाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ या कवय साब हौसा खलाय बीजेपी उं थांबाय का हंगाना जों बीजेपी उं मैखा सुदेचिन मानथारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मोथांनानि जों बेरा खातरय रिनानि जों तो हाका थाना हि हेब्ला जों तो बांग्लादेश का थाना नि जों साइडआव थाना हि हेब्ला जों त्रिपुरा लेन से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो जोंनि एडिशन एम्पावरमेंट से सावा दिनै सालाया नाब्ला आगे 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार आंनि साबायजों मालाय मानफोरे बहाया जे दंनि फासिंखै बा पार्टीनि फासिंखैबो थाङै मालाय मानो आं सानमंरबनि फै बहाय बिसिनि खबर बहाय आं त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुका तामबा सालायकाबो बं सिजनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गे ताबो तो सिक्रेसी मेंटेन खाइनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कासे सिक्रेसी तंगना नांगमा बा गे तंखना किंतु अब थुंजांना जाब खाइनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेन दे मानखा हिनाय राजबारी वो बाजिले फाटिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफ टी फ्रो यंग एनसिनी बिसिंगै मानखा हिनाय समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखाबले राथै चाले माने गे आमते खलायै जोंगो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जगा आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो
yak kabak tong khata Nanti belai ke hambai asu ketika jara ramai norok naik teman ibagai interlocutor kamu bukru manai kamu kah bawa hai jara abu hai rela pe norok nasun hai kenareka paithak haising sing monggo jeng thanglai sinai tabuk je ing tongmani jara bo abu hai korumuru tabuk bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono जों नुकुराव ताबो इंटरलोक्युटर ना दा बिसी प्रायोरिटी रुकुक नाय ना चिनी जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुकुक नाय बो बाहाय इनि डेवलपमेंट बा एनालाइसिस sini dofani jungjal no no sini buskang tan nanang sini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai interlocutor to sadino bo phaya kene joto samadon ni hayable bini sakat bo jaga bini sakawo bo borok bini sakawo bo jaga asuk thai o jaga rako sagoina bagai sagoina ni bagai sini bo personality genang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo sung luk phanong tabuk bubagrane buma bai bu phana bu nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangdi samani rok nugyakho hengkai phainai salo jeni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thangbai ka tabu khano chini notice ni national leader ungna ni thai rok ni bisinge bobo kaisa ba সমস্ত ভারতবর্ষ না চালক মান্নাই বব কাইসা কিন্তু বসাক হামিয়া রক হি খানাও বসাক বাহাইব সাইমিয়া কিন্তু নং ঠিক জায়গা থাঙ্গই সাগইনা হংকাই বিজেপি ni bisingtrino nung je jaga nung rimanai jaga thang sagoina nang tabuk chini bosongni naikol tongnai rok ni bisingo hingkai tabuk talika hamya je ageba congress tongpro hungkai sung cpm strong গণমুক্তি পরিষদ হিন্নাই একাই কিসাকানে সিপিএম রক শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিনি সাও একাই তাবুব जों বিজেপি কেন্দ্রও দিল্লিও আসুক দङ जों তাবুখাই উংসাউকা বিজেপি नि বিরুদ্ধে হিনকাই আবো কানা বখাই হিম গুজা বখাই হিম ইয়াকুং খরা বখাই হিম মাহাই আবচিনি লিডারশিপ গথগিয়াকো आंखाय हिना ताबुक nung je nong India ni bisingtui Tripura Motha IPFT CPM Congress je chikon party jot BJP u phaibai chung BJP umkha chuno hai ridi nung rinai sa nung ridi hinai ungoi bin thani sanlayanu phaide hin jodi boria hangkai aron nung kasai tongnai hayable apni wansung mani nung wansuk dita hingkai buini dofani boro rok to je jaga mosanan nangkai mosao je jaga resabnan namakai resabo nungkai je borong no rinai ne bohogo yakago hungkai bahek lele bo nono bokol kahambai nungnai ba khapang kahambai wansuk nai ba aun bagana ang jora buji chung samung tangna nangnai jora buji oino chung yapri bo sena nangnai jora no samung phanangya hungkai ungya 5 বছর নং এমএলএ উংখা আবো 50 বছর নি বাগাই নং ইয়া নিনি যে ওয়ান সুকমানি নং 5 বছর নি বিসিং এক সালসা থাঙ্গাংকাই সালসা খসখা নং অ বিসিবানি বিসিং নং খলাইদানি বাগাই নং ইয়াপ্রি মারি নাই বিসিবা মানি কমিয়া গে নং কবাং লিডারশিপ রিনা নাংয়া কবাং কলক লিডারশিপ রিনা নাংয়া জরা খসনি বিসিং গইনো উংকই মাইয়া যেমন আং সানান মুসুং যে আইপিএফ তিনি বড়গ্র मुदी bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk busawo ung tongkha ek loge borok salayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tongtuise baksa MLA মন্ত্রী hinga IPF tini 2018 no kok sawo nungsaya hi thak thangsauka মানে পয়তো চালায়া ni bodol borok basi পয়তো চালায়া je poito saya hindi je jaga thangka arebo poito saya ang Tripura Motha phai derakha la hintong abhai rok tako ngai nung
5 বছরनि बागै नों एमएलए उनखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नों येबले लासिजाक बले किरिजाक बले हिंगे नों उनको हुंकाय बलं बिसिंग थांनो हिंगे नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मोरा बर मोरा लंगत्राय सागान तांगो हुंकाय तिप्रासाना थकंना बगाय बखाबो प्रावै दफानि बागै हि साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लामेन्टे सालिया नों एकजन एमएलए उन फायगा हमके 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइजनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बो हायब्ला 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বাইদা মন্ত্রী से उंजाक जत्तो भी मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाइ बुकुं बारानो नाइकल नाइ खाता खोलो कांके नुगो बले लेटा पेटा आउन बागैनो हिनो जरा केबनो नाइसिं तंगिया यागो गरि तंग तिदिफानो जुं गतिनिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामयां थं आनि सामुंसे हामतं चेयार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगो बले आं खेमाय कासले तंगै बले तामबाबो गाउन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मा दंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो तांबो हाय फायो ओंखाय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो के काहाम प्ले साइ होनादे जों हायंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुना नांगता चाया मांसे सालाया नुं चाया अब नि चाया तो फादि काहाम लायानो हि सालाया बला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वानानै जरा आं हिनो we know media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar nor ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro nor jora ke maro moi nai to mani bagai jung ko glamo salaika interlocutor 8 tarikhe phainai 12 tarikhe phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainai ni bagai baksa khaya aborna ti gusi sukroi salai interlocutor मान खेनो चिनी दफानी तिप्रासा दफानी जुंगाल पाइ थांखा हाइया अपने लुकुरो अब हाइ गोमा तुम माने जराव टपिक रमत कई सुन नबनि बसकानो तुबि फाइने इनि जराते इंटरलोकेटर नि कोलाम सालाइमानि पांडाव चिनी बरम गुनान बिदु देबो माइ कक्स खानो इनि जराते आसुकनो जतनो नरक हामाइ मारो नाइ तमानि बाबि हामबाय जे त्रिपुरा हास्टेवो रोमान स्क्रिप्ट नते जे कक आसादाय तंमानि लाई थांग्रा सालखिसा सखां डॉक्टर मानिक साहा सीबीएसई ते टीबीएसई जे लेटर रोमानि अपोजिशन लीडर नो जे क्वेश्चन आंसर वे जे अब के कक ब्रो रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला बाइस नाइ सीबीएसई आपनो तै जे त्रिपुरा सारबो खरां किसाय दङ जनो रोमान स्क्रिप्ट बाइ बो जरानि सिनि कक ब्रो ककनो रोमान स्क्रिप्ट बाइ मासुनाय बा आमहाय सानमुं बिसावै भाई ओ जरा बेलाय बेलायखरा हामबाय जरा निउज ताइ ककपिन नरक तिनि हायना हाय आं तो कायसा लिंगुइस्टिक ऑफिसर बुया लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट बुया आं निजे सागनो हाइली एडुकेटेड बन साया तमनेका आं ओ दफना हामदरनायबा आनि जे सोरमा तै सोरम दङ आइपनो ओ बार्निंग इशू तो अबकतालिया आं सेरायफ्रु जखन क्लास 6 7 फरिफ्रुबो संगाफ्रु बोर्डिंग रो दङ संगाफ्रु मासलिउ सिन कक बायसो मा सोरनाय तै रोमान स्क्रिप्ट बायसो मा फोरनाय तारमा आसि सनि सका अपरां सेरायनि कक साव का आबुनि सकानो ते आन्दोलन चलिखा जदि नते लाइबुमा तंग उक्लग निबो लाई थांमान न हानाय कांकाय 10 सर देब बिरि गणमुक्ति परिस्थिति कथाव आं नुखा आफ्रो कक बरक बाय फाइकादो सक्साय फेकायदो सिनि गरं शासन शान्तिनि फारक कबनि फेकासिनि गण शासन गनां तंगला क्रय तंगला ngano kera baksani bon resamur kogros na gon manka anu khare samutra aban thani boibo tongo gणमुक्ति परिस्थिति कथा jara pore pore di angkai chini kok poro ni jini basa bai
tamu omahai je obono owi sap chaka ba omoni ti tabu bitok ong kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor makai rastantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kuno groto sile ngai kok borom bagai kuno abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang tahu Manipuri raja le Manipuri language tongo even borok যখন engko pro সাধারণ kisa borok si Manipuri rok asamoyo chini songhal teke bangu apa India bejo to khokwa ngai kentu borok bangu ga Manipuri rok tini the 8 schedule je 22টা tapsutra 2011 যতই 22টা language India o স্বীকৃতি যাক এই ছিল 22টা language kaisa kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Kai Maithili Malayalam Manipuri Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Sautali tai Sindhi Tamil Telugu Urdu o 22 bahasa kai abo tabuk bardi সংবিধানের স্বীকৃতি borok abohai language satung ne kokhai ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sa gosiwo puile sekang sungne o 22টা ভাষা borok স্বীকৃতি খাইjakpru যখন নাকি bardi সংবিধান চাংjakha কিছু ভাষা extend kha a চাংjakpru কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড খান 19টা বাসার খানা পুলে সংবিধান চৌফরা আবো পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না খাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদুখাই 2005 টাকা বরক দেবনাগরী অক্ষর গ সুইনা ওই borok khairka budu rok to mantha borok dabi khaiman khaibang borok 12 khub samoto 12 abo tabuk no kisa tochha filana goro inke borok abakai borok tini borok bo echidol arone kaisa recognized language inka borok bo tabuk CBSE board jekan competition board kai doni budu language rok was uje urdu basa bas abo sanskrit ginta ko aba sabai kai borok abok borne additional subject bor porikha baru arasho mark ne korong ka IS ron ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sing maya kai sing Tripura jehetu kok borok gerui ab kono CBSE security gerui sini borok IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sini borok wasole sungpule sekang iko miawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated ba unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini skang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang suna nango sa nango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisa ka student group rok pressure dika fatpat khaye jodi nang boro sai kan kai bina answer nang abo sawi matro na binguli ning masa chono nin thane ostro se khamba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kam kaisa thachupan nang muya sini khage mu phuma ka hoin ku mature ma katama o basa language se bo article budike phaika abono kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer rok batonai বাইরেন চিন লিগ্যাল এক্সপার্ট অংফা মানা নাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে সং তাবো অম বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিংখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 পয়েন্ট সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবিছে পবিত্র সরকার যারা বই তনে খোগনাইতুন 69% বেশি 70% পয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নে কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা সং রোমান স্ক্রিপ্ট নাই বরই চরে স্কুল কলেজ থাঙি যখন পবিত্র সরকার থাঙাই বড় ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা আবনি পরে 69% খাইয়ে মানিক সরকার তাকে তো মানিক ত্রিপুরা খা মানিক খাবা মানিক সরকার বরং গনাং যে এক্স চিফ মিনিস্টার নবন বরংনি যে বামফ্রন্ট বরক
samungpai jomari kelangka जों जे अर सार्वे के मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफरो ini selalu kainan kuno beparia abo state ni pawa totong tonggo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikna rono जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other. Begini mani kau bekang mai to kitung ni no kendau na bangla angles no pas failure asomoyo. Sima mulia angka rawon ni je rosona angko tomani 10 number tomana ang 8 number man kalau anggi bangla khub ko hamno je suiwa buto awa ang suine man porimes school ko. Angkai tabuk tamni bagai sini problem kai sing asole ang tini bo konya musungu. Kaisa manini sing sanglai tomana obo kaisa butu ase. Puilas sekang sabi kathiago nagrari. Tabuk fan nang nini odikar sisiaku. Mo basane odikar si. Nini রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু কইকে। আনা তো কবাং আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাইছাও সাতন आं दहक्रे आं तिनि सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरि जे खायजा नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को साथ दंगो ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दंगो केतो सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरी दगो 71 जरा फादाम बरफ फायै सिनि हाव बांग्लादेशी कलोनी शासन चलित दंगो आं बांग्लादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै बा खारदा फाटा भारत भूखंड फाटा बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा इस्ट पाकिस्तान नि खारिफाम फाके बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं के तो तिफ्राव खाफरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বলতা না হই 1971 জরা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবন ইসাকা সতা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকক স আংতা ল্যাঙ্গুয়েজ কক সাকা কাই অমো কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকম গো হামো কাইসা সিকম সামুসি ল্যাঙ্গুয়েজ সমদা আংতা সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসুমি যে কোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा सिनि आसल ল্যাঙ্গুয়েজ फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांगबो बाग्रासि बरकसे पिरि कक बरनो सामुंसो नालाय सिखाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमायथा नाका भाषार सिका कक बरक भाषा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कक गया एंखाय तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजोनि इन्स्ट्राक्शन मन खायदों तिनि तिप्रामो थाखायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक सालसा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरन जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फाताय आं गया साबतो माले आं सौ बाइके माले हयतो नरक ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंसक सि राजा तनहे बक्सा सालातुं किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय बतिनि तंले आगि राजा प्रभु बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखो बुतवान जागौ तिनि प्रजा करिके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंथने बय दंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंश कर्ता बर्तानि फाना तंखुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गै सामाइया अमकाय कबि फेक अमनो गसिन नांनाय
তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাইসা কলম যদি তখাই হরিজন ডেভেলপমেন্ট তিনি ফাই বথার পাইজং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবগানি সিয়াকরি ফিয়াবা রাজবাড়ি বা লে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও বানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল গরনি ফাই চাকরি খানি রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাংখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটনো প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা ফিয়াবা প্রজানি বাকি there is nothing even projarok master battalion tongo first Tripura rifle legion battalion bir bikram motoi ne militia hanai tongo pasta battalion tongmani borno without compensation without any information hai ekdom chakri ses boni ba kono agreement koi condition khajan takho bokorok kubino jodini sarali angka oboror oda phate kuboi krikha ang mo saune tini produno sayan samya produno agi bang saka produji nang tabuk je himui teman je movement khai teman ini 2023 election 17 Mac 16 Mac 15 Mac 12 Mac sai teman obai da phayon dia MLA মন্ত্রী sama baya ang saito bijan MLA joto MP siakari mana joto prasasa siakar mana nangka nokri sakri pada kena memorandum de Rashtra international national de joto siakar semarnai sung bisar maya saktai khaitau thajun Yehudi ronokai gas yang orang bothar 70 lakh Yehudi ka bus bothar ka sunokai slowly poison kai genocide crime ka suno bothar ka India government knowingly it is doing or not kaiso korasno kharan krikha anonor dilibo tlang naji kok sarai bro bo micha bo Narendra Modi bo Rahul Gandhi sarai purang saka latar khiri yang sauti prasarang tamone baga oti prasar kam obisap flaika ba tini sek thongjana rajnৈতিক bai অধিকার বা রাজনৈতিক ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইটস সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিয়াত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিয়াত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিয়াত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং sangrang abon de dukhona nge chin borang semano MLA মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে si hopung sabung kalai tongo neta sana bai kalai tong ang produjino saka nangkai le neta kotor salo GST salo kakai Tripura Council samde ang saka Tripura Council samde ang mediateo saka Tripura Council samboy joto samaji percentage ka tupedi debor maro ni taus 52% kakai 52% bani representative kaji nini kola ya jodi saka 7% ka bi sadana probdi ama haka people council Tripura people council samboy joto na kono ora kokorang ang neta sana musumaya demokrasi jekhane khaitanai nini kolai kabang jaga develop ha basanai develop kabang jaga kolai ha basanai be jamate basanai awa wa ko ya pheba tawu chini movement ka until unless tamongoi sung tini baru rahman pore o hawa buni dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nang nai ni khub muni kothok IPF te orka political issue ka sikri aro bonai aro je borok tu khajak mani notice mani notification khajak mani aro borsa thakba cultural mate development si aro political kokasa senadi tanggap ti khaika samne kirito dili thananya sengboku ba thikwa kai tini ang sau his fit botabuli khena bai fit no product o somoyo kento bobo soto samsarungi thanai omai kai jodi na tini phainai kalai ga porsai ga ni saitan ga kauma janagon bo ekta borong thani kong thanai bele tamni bagi nasi tanai ba neng produji bul phaika neng gosi kisre हमने सोचा इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसाचिंग सचिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब तबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय ननि जागै था बाम जागै था फाइसिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खलायै बाहेके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हमजागो आंग सुपुलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का तो हमारे मांग मोक्सर पोरा होगा नहीं बुमा बाई तो 1996 से पे आंग से फर्स्ट ताबु खांग बनो राजा से हिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लांगे बतां सा आंग न त्रिपुरा कक सारि सिमाया सो अंकाय नों अमेरिका गथना अंगाकाय आंग रांग बाय थांगे जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंगाकाय रांग राइसो आबो बांग को बैकक सो अमनि साकी सबो Education Department retired Dilip Debama tong apro
borok nathangyeble apre edition siuse phenai borong gonang sunan borong TSF phunga ki da bolindra de borma tongo tai TSF ni tabe progoti su khai tongnai sunil bo tongo ani busla ba progi tong thang apro futur bujaka angno boisap samara si birudi ne sabu prodoni birudi saga ha asuli bosade ha dev devata mai devta hin tonai sengsible agiwa mai devta sino seng baksa si siakna mai devta sane hin বিভু দেবীন সঙ্গে মাই দেবতা পদ্ম সঙ্গ আজকে সম্মান দিও কিন্তু সম্মান দেনা জানতে হ্যাঁ लेना नहीं जानते हैं বাহ সম্মান কাই রেখা সম্মান কাই রেনার লিয়া मानस में मुसुंग आबो जंगबा अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाई खसना मार दे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो सब खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सब सई वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बिरि विक्रम न लब लायो आं आबो रिसार्च खालायनाय खा बिर विक्रम जदिउ न बतमो त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन हा तांनि रिजर्वेशन खाय ऑर्डर न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने अनहे ब रिजर्वेशन खाय तंबले जारि खाय तंबले हां अब सिन बरक साय तंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा सिलिदा जों मंगोलियान हे बाक्सा तंगो आनि नि मंगोलियान ओ मंगोलिया रनि ने चाइनिज रनि त्रिपुरा सर न दाबो नायफैया निनि कौन बर वा बन सुगिया बर बक्स कासाय तंगो yang kabla sengka molina seng Chinese tango sengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangi neka Arunachal thangi neka jakunu gana thangi neka jatona jani bai jasi obo simio all India ang thangi neka tabu bang dui tinta all India organization tongo phaidi kering kang telephone ta talang kan tabung anong ko phaidi thangi ang abo mena Assam bo takla yung furang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिकां तो वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकां पनो आं खाइरी में कां तिनि पनासो देश दुरि नां फासिरि नां गसौ आं था 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायदान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাখা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া बांग्लादेश फाइजी संसिनी ससिनी मेन समस्या सबा बतली दा सामनाकिरी आं हरिदे बरंकन बॉडीगार्ड सिक्योरिटी तो आं साइतंगला वानसर कबर माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे क नों तिप्रा सनासिल तंनि आसाइका कुबै काइसा कुबैना वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायकाय काम हा निने कुनु शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यका काम कुनु पसनि बिसिबो यका काम कुनु फादर बिसनि बिसिबो यका काम थांगैना मा फादर बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खानातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबा तुई फेदान मालाय दी आं काइसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबुक 95% ले तीन न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरा कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हाँ आंटानो कौन साइटों मसरी ख्रिस्टान का बुची मालिया फोन केंतो आनी ने बुखो बाइक नना शिकार खाइपाना आंतो आनी जे
spirit ni aro to niropekho dharma niropekho angor tam saitong or troubles khane bagi samaya dharma torma tui bosung tabu baksa baksa salayo abon tui bosini ko laitungu kshatriya samaj ning jodi mahabharat ramayana hoi suruk paika nini kshatriya samaj rok noro esti ni samane bol all india kshatriya samaj abo jara kshatriya ko soba khainai sing raja saham ta kshatriya angka nini kshatriya angkai neng jajati gona hoite phaima sen neng tini waisabana nini angka hoite phaima singkai Hastinapur hoite neng bongsa ro phaima angkai tamunge neng Tripura sarangkai kuno jaga pa samung phlangjali asa ang tini janagon ti प्रश्न khayo bo jaga sing tong tabo 13 jona মন্ত্রী এমএলএ মানখা সিপিএম ron kokhaita kokjam saila kore khaborok borong khaita aba kase ko toskuma bofang suwi pheka hor tu tenem bong aba ke sarajo tai 35 বছর sana musu gota borok tai 35 বছর sakhe Tripura ta khaman develop buti develop serai sri o hasini o hawok গণতন্ত্র মানে अब इंग्लिश के फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 tange 71 jora phatam borok phai hani malik nai angoro tini bor or sarantri phema ani kuno शत्रु करे व्यक्तिगत ani kuno आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन्ति प्रश्न न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामनानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबना नाका होई पासे बाहायके जों साबदान नाका तिसिंना नाय जों ओमो यो थालाय जामन वासा समिरां बारे बार मासो चिन ताको समिला खेरा खेरा सिंग द बताइनि जों का सालता गनो जेम्स तो सालतान बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्राडति का तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बंस 2 3 आंसा 2 ता सरे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंका नों सरासरि एके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरासरि सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिक सबाइन मानो शुक्र मानु गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसांगाव रेचन कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न ताइसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं साव नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां कासा लिडार बकलेर खायमान कस्कनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহজ দেখরণ সপ্পা ঠিক আছে বিদ্যিবা বুঝতে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বটাম আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড়ক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला काले खाते मालाय आना थांबा नोंगरो वाला खनक नों खता फासिनो हायो मे ताइसा माखा थालाय बिलाय गात्रिप्रा हानो अमो हायका सिकन साहानो ति यासे कै थंलाय गाता लिदा साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay fiaba or nokha je ko sam khane kai chin borok groupism khibir horu groupism bon ton kai saya muti khlaimiya amo khlaimiya ang nokha ni gabi gota warti sati maso khumulum tongfru ani bumungai ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok एनएलएतिरक ओफ बो बरक आई बिखाचा साबो खायतंका आबो हायकासे को हपरें ते मासांका हपरें संखाबो खायनो खायने के जुदा आनाका हपरें केबला ओ रामेन अटामे नामे जम ताने हिमान आ जागाव से आं आबो हाय जीवनो जदिनो कोनो केबे प्रमाण कोनो पुलिस अफिस तिप्रा सपा ताबु फरी माकारि तेन फरो आं ताबुनो फासि जागो हरिजन देबरमन आसायमानि जुदा आं सौ
asai mani joda ani bufa ang asai sini no Shiv Mahadev pujoi ang asayu engkai bui baksana no Krishna panna botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sada sakhna wano jara phayaku dharma theory ba baksa baksa jala sing Krishna ka boraka hamda ka jarang ba kanon Krishna bol totho bisingsi pariborton no sing sattome joyate jakon sattva kori jisipa nang girja thangai suritang jaseba tongni gatoni abai nang kichu mana kakre tini ingres satangi yakal makalangka bong than tew ingres tai te 50 bor sason khai mangku ba Krishna mangle kento borok jakon sattva kubui be jakon sajaka nore yakar sidi atta kubui be srisi korta ta be jakon sarjaka हमको सुनना पड़ा we have to live tini o linguistic kok samana o kong tamung bok sagna mo borok nanu ang soal ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusum kusum sini basana pogoi thangka je bos পৃথিবী ni kono raja matri basana pokhani jodin kebo mo jagar kaya tongko ni a proman khari kai ang tirpraha 36 gontar bisingai ani bersabut di bigjo to tlangai ani no huya khar gang khathanai tonglang gi angso tirpra ta nangkai burulen fatang suna nangkai berapa kamlangi fasai tongono Hyderabad pantau tipe tongia kono jati kono raja Bharatborso 500 positijan raja tabu princely state tongo chikon thangai na di bongi matri basa pogoi thangka ni jodino kono raja ni bongso dari phunma hakai Harijan Devno today within the 34 hours angani busa bihik langang Tripura Yakatano kento sini deraman sa tabuk simia dosra dena nge belaine blame khai ek somoy ang abem very sorry manu dosra de bo apuro ban baja nugui tongmani sms ban thena thamase bosul laka posogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong kona busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग अब कासां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउ न बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामुगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंgai तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले nini le hace naik sejak siwo Bangladesh ba dui tukran থাকে ba esfar nini le Bangladesh bibok tongmale samrajyo batsi bisani sulta ba ga bohai tofa tongkhasang bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung bai satre angka fiati promoto laso ang dili thangpur ko khnaka chini rule laika tamne abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamone SMS la ulta sing sauka ang sakawla product kisu no nangya sing sakangka bo bol product kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu product kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maiya tani maya ang sauka nang manu maba kolkata ni nok phale sa bo maiya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongo Tripura bo ase kri Shillong bo ase kri थांगै नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड थांगै नाय दिया बक्सा बुरी रक असेका तमा बुमा बदल रक महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै promoter by zara 22 कोटी फाइन खाइजा मरक वसे दैनिक समर कामा पन नुगिया काय नरक बुमा बदलक मुया फाइला एकम रकम बसाय बाय माइसे माद्रंखो नरक थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार थांगै जाकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेरो वाय तंगमै याइस थांग देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसुक गबल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसिदे बुरि चरा देखाय खालाय बनम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिमि सेचिनि बुरि क बुरि बदल ang abo hai banang na hai bakap discuss semia no omo khaiman kaham no ken to bojaga thane norok ni ostro sosono bumerang Australian kaisa tribal ni ostro abno si bumerang oto sajaman chim boro maya kaisa khukri hai ko koi tongu abo kokhle ro kan kai anange hai na bong sane phaifiru a bumerang ostro abo mangsung tilai tongko silai ti bai na ti khlai protang sakka it is yet CPM ni ran bosta tolong silai pai koklai ernilai ti kokoi tong khata yang bo kai ba
sibuk mang ni phante aban khoroksa borok ano sengkat Bangladesh tom de ano khoroksa tabuk jalo sob borok engineer mama ni sengor tamo tabu NLT rite norom thaka mo 2008 ni kok nongle bo bhai din komen ang saka anga gi serai fru hugo thangfru sida sibuk kang sammang ni tila saka phalai mang sida walai mang anga din nai ka tain din to tong tain din walai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai oloka seseme so mang ni no thuijaksi mushroom ko thumja angnai mane o tui sikring ke bathikata the solai mi solai ga abo hin kata ene te te ka o ni mota mama ko avinta ya kjiu kang soma bijnang ble mang ku binu famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chibu kong som manang mi sogu chi ang thang simalia go tam ngo kong ma saka ma sak bai sak ko lai bla pro wan jeke kok jaka chakri mangkha nin ti prasa ke bolong boron te sulta bihi bisa pojon sakri genang podo suspend busuk sung mane anti Indian anti social anti engko mangsik jung ma tong laisu ani kok ba sung hisim la yang ke ba ang tauk sanai matamba linguistic engko kakai jara linguistic expert dok joto tui lai asolai tini opposition leader chini brom ganang onimes not nahar lai joto MLA nahar Jitin Chaudhary babu nahar jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahar kaisat 2-3 chemda khaya koy bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar ka chalok tong abo semana geneska tini bihar se duita board ni manokai rajya sarkar khai dong kai seng tripura khaje board khaimi adaba tabuk to joto NCERT ni joto no system ka tripura board tabo objective nule CBSE board hain bla engka jodina tripura board aste aste ba oke jusingi phekabla bidya jyoti homework jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khaito engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golot engkai buni language sapojo so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of case faji bebak laino thamsri boile basa ni bage se thilai basa sohit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sohit ko hanai Karimganj lai thangai silchara thangnai je rail station bokok ja thimarok thangnaya ba tagus kajak tongo 1952 ko boro basantei kolaipru assamese bhasha jeng pore banglai masima khainai sawi mulai koklai thiade ba pru achina tam andolon kara khainai kribe singkai jotono tamo tong toksa thot leader bum khaina bagai simi se phayu ango sable je borok jo dor gaya उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनेला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम बुई तने का मुखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंदा कत सरक ना फे बा नै वाइसेना काइसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा आं इंडियन मथा इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बो ब्रे सिदा काइसा गंगै बोका हमनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंदा बाय गुंदा इनके बन थांसुर न फेब्ले वाइसेना रांग रुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इनके बन जा खानी कुनु के बसकरी बाइक आ न खतो फेका आपका न साहेब रहरो गाड़ी चाबी से आफर मनी नि वाइसेना मसुद लम्बरगिनी गाड़ी नि पास इनके साबो का साब थांमालाय के साका आं न नांगौ नंगा वाइ तंदि अमक समक इनके बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलायका आं ताव कौंतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासरना आं सागा हरदन दे बरमान न टिकेट रिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावान सुजा बायदि आं आबनो थाने ख्रमजाव आं सुदु काइसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन काइसा पार्लियामेन्ट आबलां काइसा सब आबसिन सयो पार्लियामेन्ट बां 6 मास बगे बारे कोन एकटा पार्लियामेन्ट सेसन आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाइन नरक बसा थापि ओपन निर्बे खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामजा ग्राउन्ड का खायजा क्रै बोसोर बसर थांका 76 बसर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुझे के थंत गासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काका एनसी थिलांका समाचरण बाबू थिलांका
da Robindra Thilangka angte ko ekjono saka asu muitukre normal leader ba ADC area bisingo tongnai rok borok khai tabuk ST kotani parliamentary khai ancholik patino mankhungle ang ri thaika tabu panthon file tongo silui rok ko thangai 23 tarik August 2022 নির্বাচন সদন থাঙ্গে সিল সাবর তুই বছর কা ফাইকে ফাইদি মান থাং সিমালি তাবো রাং পয়সা প্রবলেম বাই থাং ফাইকা আরো যতন সাকা তাম তাম সাকা আং তাবো নর করি বই সাইরি মানু আরো সরাই সরাই ফাইলো ইনস ক্লাই থাঙ্গে তংর তংস্ত কা উলো তাই সব সাউনাং আর আং তামো সাকা যে এরিয়া ডেলিমিনেশন 2024 বিফোর দ্য ইলেকশন পার্লামেন্টারি মুসি ইলেকশন সাকা যে এরিয়া ডেলিমিনেশন খাইজাকতুন কইছে ম্যাপ টেপ তংলে Our way, ADC area should be delimited as ST constituency of parliamentary vote, parliamentary election seat. Hengkai general lega general kam ko gitu pasari. Hengkai tahu ti promoter MP to mahumla. Ano ta khadi do? Nang jugo ta tangro hodi. Phia bara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni o dosro de koto bosor MP ka sine to du jini bu phaba koto bobar MP ka Sini kota Jiten Chaudhary babu muka ti prauri fuji fai muntika problem na kaisa sanai kre kubune ke sanai kre bazawani yang boni kok tha tabu samji bai jama Gujarati jatena kono MP to hakai sini sungai ton bibudi bubuk sini jak boi angka tabu nang andolon khaita ba Indian birure kok sanaya sani kok tarna sini basa te boseng omahai mutiti ba mamuti hai mutiti boseng thengjaka sinotangi thengka Tangai tengkara nangka, neng so angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politicians, neng Amit Shah ba angau ba awan sabsai sau, ano sabasa, khorasa boy thanai sau, baru 1300 jona, tabu je mo thani bisingo joto habai ka, baksa BJP thangka patal kai, apro 29 Oktober 2019 da 2019 ngono, apro আসাম্ভবনা আড়াই ঘন্টা অমিত শাহ সাপন আইন সংবিধানের নরনে কোনো জায়গা যদি ন গলমি তখন প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফ্রু দিন তো রেখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান প্রতি কার্যকরী খানা মসুলিয়া কাই খাসদি হাম ত্রিপুরা का आदिवासी का जरूरत नहीं है हम बांग्ला को जरूरत है जुनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन नांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं सारी सुन तक सराय कौक बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजन मुसो काजन सासरी आर कासके बुफा बना कोवालाई हुसी सब सरकार सरन सिमे चवाग नंगै नगो फाइ मानि बखत लाप करै साइ सिरां काजन मुसो कक सनि चरि नै अबाहाय सराय सिता बांसो त्रिपुरा सरन मचिने हा भारत बाय हामानि Sekang jadi wansa tatal kacang 1961 ni fajri. Refugee cannot entitled. Baik ke boro entitled ke orang how the rule boro orang pemanka. Bo parliament amendment lagi kan amendment apa itu? Hah? Bo amendment boro pass ka orang tini nagorik ka. Nagorik tiba government ini maya. Part 2 article 5 to 11. Pula sekang territory. Abon polisi nagorik polisi audit kan kok fundamental rights. Polisi rule system, baik itu system part 4. Sini barang tam khanya muso seman at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotini cinti prasarana ang chetonari de wei o mo thadam aptike ang edo sida raja phaikabat sabi manu raja wa soisoi manta man kento bini kolkata nok peleka mayang sir bobo phulchin rom MP trinamone kunal bos phai seklan taka bo 13 bos nani bondhu nei night club mo sajak bindur bota man thanga apun chimkai bo aste aste sese mese tam sakabo Sondi mata homong mata ka naam leke हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पद देवर रह यार खिने आबान को गा अब बिन छाना कक सिगरे बो बो हतैबो ना जे तुबु मै बमा खे तकला कक सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता देव को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सनाय पुरम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनी ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बो जदि इनका प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फैरि yang sejauh sawo korbuk tangkai ay muti sano esa tangka agat lakai sup angkai sawo barang ti peralen orang kasub thaka seng phaikangai na taka tang tandang taka taka tamang ni ya
kasih ko interlocutor tam interlocutor dengan pro agi seba interlocutor hambi pahle mangna pore kan dengan jonakon tak saya tahu kontroversi tong ba interlocutor ba jakun jakang ble media ba bo phaitam khaina ba bo india government submit khaina ani hno tipra sa da bo tipra mo tata ka thun tep sa phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 মাস সুজুরি গরা দিব no tai 6 মাস up to october gre সময় তানে tipra mo thani bisin do phayok thang tan ni bagi chengor khapno to mai ba ang ba pura kachini hasini rule thang ka ba ang to tok sari na jegari khungsa bu to ma snami na to khapno sa temang kata tang ro sagwe se wal nok solai to na ngai और तब अमो समय सिरिए फुंसे जी बक्सा का तेज लास्ट फाइट तब तेज नहीं बोनो 6-7 मास गाड़ी कारण तने के गाड़ी करेंगे गाड़ी जखन स्टार्ट kan बी स्टेरिंग नो का सेमन ब्लैक तन सुदो स्टेरिंग सेमन टका गा बों ताई 6 मास गाड़ी तब चालक मारे 2 किलोमीटर पर चालक मारे गाड़ी ता निंगे चालक सिरिया को फुंसे न फाइ गाड़ी को मासुक मा बाय लग लग से ए टैक्सी पार्टी खलाइ नांग से न खलाइ मा बक्सा खबलो ते तब तमा बबते आंग्ले सराय सौ ताई सेप्टेम्बर अक्टोबर गला ना सिगनाय এবং প্রদুত নেতা নেতা মানে উমানি আঙ্গিয়া আনো পাতিdo কিন্তু আং সাকা বজাল সেপা সাইতং আন্না সেতো কন্ট্রোব জাস্টিস বেথে একাই অ দফায় গ্যাং সারিকা তাবু সেপারেসে সাংকাই মানাই সাও তাবু মানিন মুরিসং পলিসি খেকা তাম সেদেমান বরক সাকলাই কেন রক সেদেমান সেমিয়া বিজেপি 2024 ইলেকশন ফাইপিকাই আলাদা রাজ্য রিসনাই ঘোষণা কাইরিকা কিন্তু আবো তাম সেমান বিরাট কিরিমা সিংজা বসাং ফাইতং বরক Sabi sotai BJP phalia central ang tin saru ang saru karan ta ne ke je babe buino corruption sai borok se corruption ni master utorime parliament olaga sese meso parliament ri to reme se bibino babe ng toka sakapla ang sakabu sango 24 pore khai tabu je ko কত sen jela hab jak nukan marok ang suduni na tipran leader ko simang solitung ya national leader ang thang phai ni to ang ano कारण बबो कुबुई बबो एरें सुमुसिना नांनाय गताबुक आं सानामेका अल लिंगुइस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंगुइस्टिक आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टार आनि ब्रादार ताबु नरक सुमिनाय फुनबाय अ तमे सातलि दिन आं मा सबजाखा आं तामबासन्दि आं साका जे माननीय শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও Waisa harikan never waisa kamera saksi weka pun nogendra jamati wotong ko chinim ko botong ko 2007 nai ta kuida फुंसेना आं सकते के सकन काय आपने भाषा कमीशन खाये ठीक ठीक तहनी नंग नाय आरो बन 70% ऊपर मानिस के ताबुक चालू खाय छिते तम तंगा अटटम को जाजत तो रां स्मिथ ट्राइबल फ्रेंड रां कुटी कुटी सबाय सबाय यम ति भाषा कमीशन हम कसन तुक तुबै लीडर द फानो तिरा तुसा सुदो बासन राखदों मन्त्री एमएलए जाना बगैसिया हरिदन देबरमन आं साका एग्रीकालचार पलिसि हाइते एडुकेशन पलिसि निनि त्रिपुरा सानि पाहानबुर के टाउन सामसित जत पलिसि बखक दाजाक जदिन कथां तंकाय जदिन श्रीशिखर पाइसा जदिन कथां तंका फुनुरो आं साकाला ताबु मानिक साहा सम्पति साला बन 10 गुण आं सालगन वानसन आं पन्चित खाइग्लाक जतन आं सुन्दुदाम ब्रेग्लाक बतिके शासन खाबा आं आन्थानि पलिसि त दाजाक Central Business salang kun antani ka buintani ti mongto ang saka tino media te saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han baro phaisi mantri homo borong ko baise mato borong phas da bikhai mato borong phasi kono nai sanai tamgoi nang obahi kai satma ain onek samoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek samoy songna nango hinbe jalana porega la yadaba चालना पड़ेगा तासु बर समर्थन ताबुकाई इलेक्शन पैकेज थोड़ा तंगलाइखा ओ दिल्ली थांनाय मोसालायो रसालायो हा तंग थलायो ताबु आं सानाय माके नरक मोसानाय रसानाय दा नरक केटो तंग ताबु बासानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंखकाय कगजाना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर को तां सकाबा आं बरनि वानसुं प्रिमेचुर स आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बছर खाबले आं हाचे 1 বছর 2 বছর फेबलबा
आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां अ बासानो जरा इन्टारेस्टेड जाखाय तोनार बर' बाय आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपास को जत संगठन बाय आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मति तिरो जरा थिन बासाते मते मते से वान सलाय तंका नर जत न मति मिटिं प्रोग्राम फाइदे नंग व्यूज बस शेयर खायफेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबोन तलांगै नों थां दिल्ली साइसिदि इकोन हारि संमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित जागा जमीबो ना जाखा आबो नरो ताबो खायना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा पिपरास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाजंतर मंत्र साइतने ताम किरी तमाय बा आसु किरी खायंगला लिया सार जगे साल दे जखाय न चिनि बरम गरां मेबर कुमार जमाते बो सार बस मंत्री साखा ताबले मंत्री सात माने फेगनाबले एमएलए सात ताखाय तांबो बक्सं याकुं हिमजा नाय नांसिनाय पीजी तो तंहरा माहासो मांनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरिखा आं मै बक्सं जंनाय हा ओ वानस कबि रबिन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतन जनाय सेदबा आबहाय नों खातक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना परजन ताबुक पार्टी कथा खाना बा केबन कारे से 6 मास समिमा नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज से फाइसिं आन्दोलन खाना का कान्तो ताबु मेचुरि आं सागा आबनो प्रि मेचुर मुयाखौ तामुगे काइनि डकुमेन्ट जत खाय नों अमनत ये जत किछु ब जागा बुतै तंग नों आबनो हारा नांगाय ब्ले हा ताबु बो बासबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करै साबलबो रैन तंगले हा ता सिबेसु तो आने अंदर करै सराय सराय को ता सिबेसु सावा तन नों अर तां खलायबा नों सिदि ता आंबो आबोसै सौर आबन सावखौ सिबेस नि को का केन्द्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बबसो नों फिनांगौ बुझगा ठीक चैलेंज खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोट गोबां इंटरेस्टिंग लिया विद्या ज्योति स्पिकलाय तो ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुति मुति पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसतानि मुसे खायै अंते कांथबा आबो बखलाय जे सीपीएम अमर फाइजलिए ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तो हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सारा नांगाय ब्ले हाय नो एमपीस ना पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लेम पार्लियामेंट साना बचे एमपी ब्ले तांनि एमपी रो बाहाय थुथुक मानसाब्लाबो बाजुबनजि 5 बोसोर सालांका 25 बोसोर एमपी खालांका अक थाइसेबो सालाय सायमिया तामो सायमिया नि या फांयारन गरै तबु फांगो कायतन जाबाय साब तो बासेर का गरि खाबले हेंके आ तबु फां खाययाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फाना अबो ना ताबु संना खतां खायमिया बुइसाना गोबां मास बखातां न गसिमि यूट्यूब खा साइटं आं बियान बि खाजिनाय सादे इंका ताबु सीपीएम अंखर का सिपमा आं थांमोन बीजेपी थांमोनाबो थिक इंका आरो थांगले अकक से सैमालि आंबो ताबु सिनि बुखु पाताल गयना बा ततरा द्रिगारा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सैमा गागि हाय आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्द मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमानता तिने सीपीएम थांगा आंबो नाता हिन तंगनता लेटे पेटांगै हो सकता है जे सकता है या खब संग फसाने पारा दिगा ताव अनिमेश ब्रदर बसामान जागाव तिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसो को बिकक अब कोनो समय आं ताबो रो चिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुप नि बगि समयाब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबो बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टार से आनो आनो नगो कयकबार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय हा सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा फैयाब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेवरु सरासरा को आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि सेन्ज डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगले सिल सावदु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुकसे बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे 71 अब बर फाइ रिफुजी रक हानि मालै आबन अबसिस राइट आई वान्ट टू क्लारिफिकेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्लस आंको आं अब इंडियन गवर्नमेंट बर एक्सपेक्ट हाइ को दं साजरि
हाई को नों सागन का आसर संग थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे चना आं कासन तामु सुंगन रब आं फुनु पाजा काम कासी इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदिके साइं वा बाइक काना नायखौ नखला इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंका केनटा पावर फाइका तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक्से थाङे ताप्रु यखांनो रोगै का केनतु मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्तुन बताथुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिनो विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुं नं थांका अंकाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइट ससन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सियक दं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदुत जी निनी ग्रैंडमदर एग्रीमेंट खादिन तो कॉपी हो सकल रसनाबादी फायो सकल सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साजक दङ आर्टिकल 5 6 7 साजक दङ परिसनता 30% बिसारसो गिलतंला साला बुरै सातन मुति फना समानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कासिमे से बर इंडिया फाइ माने बो बारमान फाका आगबासे फां बो फागान काय इंजेबले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबन कागज ने ऐसे अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परीक्षा हो सराय से तो और पास आर्टिकल तम से अब चीन बरन आंता बुबाग्रा हिंजा पिका बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदुत जिनान साकाबले पुइले सकांता भायता समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाचन लीव दैट्स नम्बई चिना हा भायका नाका सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हा कबा रानो बाराबो तिप्रा हा मानि परे तिप्राव तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तमाखौ अब को बुया को एरें आं जनगण ति सन्तंगो फेबा इनका तबु तिनी जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइट तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबुनो तबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथों बबाय खायके चिकन मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनी जरा का सपाय सब गांसौ अमन करेक्ट टाइम बासने आंदोलन हते स्वाधीनता आंदोलन को बांग्लादेश सारेमान राहुल गांधी साइटिंग देबा आं गालिया नहीं अबे गोलिया भी खाना से तो खा गया खालूंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा बसाव लगा सको मोदी जी गालिया नि बगै गोसम प्रियंका काय कक सका बबो नोंखा एकानय बयदा गालिया का लेखाय तो निका चिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सैत निका काय किताबकार पर किताब पर बय ऐसा सागला खन सका ठीक न तो बिना कक आं मखना बय गणतंत्र खायगा तांगै बन नों प्रधानमंत्री को बुखौ नों कुतु जानाय सिनि प्रदुत जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों मेला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगु गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गौला का नों इंजिन ताबु अतिप्रा मथानि अतिप्रा सन नों इंजिन साका नों मा पुंगनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायदि आसुगाय नों आसिमै साब साका साव सेलें जाखा आंनि सेलें जागिया हाजार बार खमा मा खालायनोसों खमा खायमालि आंखायनो दफा खमा खा बन ताबो जों सरासराय मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तंसरी नो ग्यारान्टी नो चांस 1997 NSCN IM ceasefire kamen tak dia zateis ताबसो जरा कोनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा इंटरलोकेटर का बंनो बुसुरि खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां कलाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्ति प्रासना का 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनायनि सितरामन ओ गनि साकाय खलना पाक्या बनि फाइलिया हनसि ताखारि दिलिया रां रिखाबा 13 टाका दर का एडिसिनो एडिसियो जरा आं थका किसे मिसा बसा लाइजा का मासा नाय नाबुत आं ताफन एडिसि रां सालायन सामा बां सा नङायब्ले साथुन आन बरक साखाय स्पेगराखा आगिले जों जेराय फुरला सिदा
nini joto khairati torete joto wanji mang officer wanji masa nini dumbur bana hong joto wanji mang sai sibai bong officer agoto dalang kotor kotor nang abro poi di sita ani borok kiche mesa ka sagara situn fiaba nang asau nina buini dalal bigita khaji nin dofa kemana to kata tening sa samna na jongka 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফ্রো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কা 60টাও जों 36 টালে थुरुकसा तंगमानी 24% गा थुरुकसा सब दता तंगमानी थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो बो फेकासिं सिमाना क्लाइले ता मोनबागे निंक्रि करो फाइना बारो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बयदाखौ एबे 2019 सिने एमेंडमेंट एक मानी तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसारी चैलेंज खाइमान सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमान अ बरर जदि न अम कार्य करिङा सिनि बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानी आं हरिजन देबन साइ किपिरिबा लामा तान त नबे जतन आं तिनि रां टकान बोसापुति आंतलाङि न्यूयॉर्क सास्तं हुमु माइग्रेशन आव सांगर कक साइते हु आरोबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समायना फ्लैग मंसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हाnya आं आबन सांनायो राष्ट्र संघ सासा आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परता अमाय कहा सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक আছে ताबुक राजन किरी के ताखलाय बबाय आनो हरिजन देबरन लिरहर लिबनां एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंसै सानमान कासु तंसै आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा त्रिपुरा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तंग बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगतल ताम पुकुर तामतर मकल बाचे थांनाय जा मटा तंगाय मिता प्लेन टिकेट आमति दिता ताताल कानो थांग फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थांग फैनो दि तमने का आन ननो नायनाव ता आं क्लां फुनको बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा कादि 20 टाका गाना तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो थांसे काना त्रिपुरा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालैसनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न परा बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्साबा सिनि बुरि बुमारक काका कगंलाय जाउ हा सिनि बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनायदि बरक तिनि 50 साव साइकल तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी युरो साव 20 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अबनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मुभमेन्ट खारे गानो ताबुक तामा आंखरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मुभमेन्ट खायनामा हासा कगरि पुर सारेगा फोन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसुकु बुया सानाता नांखाय बबं कां सारि वासे तकर खायनो बखायसा साबले ओ फना काता 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र त मान कैसा बनेस kana kasasi कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मा मलाई बा बर मलाई तंग साइमिया का आसाम थांपुर खरकसा लयार साइखनारिका नंग त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रां मालांकानि बीजेपी न आबो समर्थन खैजाक आसामिस खरकसाका गाबो बुसुतको बयाबना वां फकास खायने गया तमनि के सियारन तम थाइतना दासय सागवा सकता ता छलाय वाले न या ओ फना मुति छ आर के बो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नरन ति सबो
noro asik background kaham sorry kaham tomung kaham kan noro filong kori dapane fioksiri hoidon debar moto fake hoidon debar moto tatal hoidon soital angoro media পর্যন্ত ফুনুগই রখা সাউই রেখা রঞ্জিত দেবর যখন ফেক সাপুর গোনাং হোয়াটসঅ্যাপ রখা ওয়াইসাবে না আটিয়ে খেলাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট आंनो साफ्रोमबो फुं तोंसन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बेदो आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल गा अमबो ब जगा दारा आंनो इसा मत सो आं नोंगे खरच बरागी डिएसटिरिटी साइ तंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासल तै इंकोंलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासल अगो तै इंकोंलिया हामालिया आवम बगे सं ताबु सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिना बांग बांग बिन मुताम बासन प्लाइका देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ke DSTRI yang di tongka bin bason angkana imang kata lokai salsa malai pren kasar angkono ka nina bason tamo bo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamkok jin bor ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong ba IAS rong ba 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo o Ambedkar siglang baga abanang sa mo সংবিধান ang yakar ma ei kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidon deborma tine ang baga kok saja nang khum sakire ma khum sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chno thoket plan thaka tini dosrat de lama kro klang sai ka ai ware ang bor sajama ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter commander mohan chaudhary kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajama bongni captain se mohan chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona khable apro hoise ngaka wansa mohan chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lam slang reply rakha kai tripura kai yang boro phai map plangai tripura o tago 10 lakh rupiah mungsang ni asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa saya ku nor basa ku mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic te ang no mo linguistic tabu dogas sithi mangka ja mangka bat nangkai besango siamane kai kaham kai ground preparation phaiye ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo ko to rakai puro pulis ka bufang raja bla pebla aga nagani biang busu de klaine wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phaiye bor abo bothare hor sokikro hor somam pore se biang tam klaine abo rojong tojong no wa chira tane akabar ko khlaiye thampai pheme khlaise ang porse bufang koto da phayu ang kom tam sakang kai tabu tini no ngochi thima kane ho mian ma bisram ngon kai MLS ho se hingma to ka nang fe subut MLS ho bo nang fe no bana nasle ko to na hanjo to ban to nasle ka lang bo nasle ba ngkai angkai mana apa hai phat phat ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security ja to tong ang khakai tos tong nai tutungan nameta engka apru suma sanai ble engka nang jodi nang lekha suno je kunu bank national lang ko wo suno english bai no ngomar nai am tipka maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura wo songo pon samanu tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaisa bangla but oro bangla but ha india wo kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang aboro no sucara khai aboro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abala bakhana thik tona langai abse se ding ka che sing te prasap thanchak mane moben khaina bai tiar ma tong nai ha sing ta hina kamas nai omai ke tong khai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tong mo sing ka hawo sing thanchang nai sejamane ang tini si stop thaka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama phung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipan ta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nka burang ka angka burak fu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla buri sikla to bobo
buto bosari tam bekha aboni bagai khajan taku bukuro hamja kai soike hamja tun hamja kai chadro hoidon nang hai an tipro nagori musanya sari daba engkan nang rang pusir ani je property tongo assessment khai andras rang burulena phathangi ব্যবসা খাইসai tongo jinaka hok asingila khang Canada phathangano migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo onisto kleo da phanthane anga sik ngotongba angki tongthok tongo ang montri MLA sana bui tongthok tongo sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab realistic phalo mone asa approach realization singyaku mamja ba khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bu phano sangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong ang lasi sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa baksa na thabolong sanai bos tabu khai bok kalang kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dofan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal ka dofan kaisa prediction o dofan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छूट रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट मा खेनेसो वानजी म ताकिरि नर किरि टंखाय थुइतंसरि किरिया बरक टं गोबां गेन ताकफानो थुइतुनि हर बाखनाय मान गोबां मा दङ केन्टु साबनि बगे बर कलाय मा दंखा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थाङै दफानि बगे सिलाय स्रिं फायजा गोबां मा ताकफानो थिया गुदंखौ मसे माने दंखौ बरक ब लेंगिनो दङ बुइहे बासुनि रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय ngoni karang katoma hai khulong ni karang katoma khakala bulai tong nai ku borbo ka khakala bunai ro bo jara jara nek saru sar nang thidine sung tong sai phaini phai tong bising bising ang sa thina ni bage khaila kuni saka mona ke ne bam froni ka sipe on kacha slogan to লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলো ফোন থিসি নাই ফোন ইয়াংলো থিসি মাইয়া दफाना गुली सासना yang kok kasaito yang samung kable o bumerang sugu jakwa Australia tribal ni Australia ka pa haibe chin da phayo gya abang khajan ta ku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothni leaders na koi jau amon thi tabu asuk o salkutung jarawo andron tandron ta khai graksri nangkhai masing kasang phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kemagalak ting jara khai kai bihing ni bihik besani besa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abosuk kai tonghasi sung kathalai manai abuni bisingo jodino saka abo ani bumung sidan nangmai tabu angse sekang sekang angwa nuguin tonglo tribral linguistic ne sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai somotong khani kas krei ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani khamata kre ke mungsai maya nang khamata phaikable ko bai pep tibo CPM puro tinti prasa mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga samai ke successful maya ba abor khona ta wanson nang ya kase ko bui o wanji be thoke jana okrung oi thoke jana ang wanji national wanji ti prasa ang sama kokse tamo ase nang butu ang khaba mantri soba thanga kabla khaimano khainai ri ta tabo ang sakala tabo motha nei chi ane ang phayung ang bono belai ke chera phang ha samjago kentu bono bisi hamjigya tang engke boni wansma ka ang saima ka ang jino rasnaga phongno motha o char kha thang kai bote edisi o ngong thanga engka ang darum tiket de dabi dan bo ang ko khlai amugo na bin ang ko khaima ting tong bo sakha ang kentu ong ko krui ang khai srai srai ko dok phani bagai commander je command khai ka kai ok khaijana nangai gachini produce sakabla Greater Triplaland पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश असम मिजोरम अपन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर ट्रिपलैंड उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में पुरना करे ताक्सु जरा आंग नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुन ताक्सु जरा मैप कता फायो
एडीसी फातनो जदे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजागै आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रोले केंतो बोंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड हंता बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जागास तंगाय को तगबो तिनि आथ्रा मोरा लंथराय मोरा दंगो अबनो सहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पंप लायदि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावनो आं बुंबा बां सारताव मांनि माखम दंखो आं साबा केएम से राज्यपाल थाङि मेमोरेन्डाम रिवै आरमले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रमोरा लंथराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियन्दा जेको नंखाय तुमप्ला खायप्ला आरो तै काहामनि दंगा तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलायदि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थाङो आबोनि बागैनो खाजानि ताककते बखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालायदि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलं थुनांगो दियायो आइपन बिना हाय सबसन सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय ब्रि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांखाय बिना बखानि तामरो हेफाजाब दंनि बुइसामाबा लाइ थांखाय जोंखि बोफा थेके बोबा साबुतिर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केबो आर फानके केबो रिहया बुमा बुफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरं थाबायो आबन बगान कासे इसनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक समल कोई बिचारसिदि सोंल कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामनो सानाय सृष्टिकर्ता से साने क्रिएटर गॉड जों सामनो सानाय क्रिएटर ताय कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबोनि बागैनो जों जेसेबां हाबा खालायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रिति मत तांजायया रिति मत जदि न खालायजा काय नों जेसेबां हु खालायतंनि आबोनि फलमाइया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजों दरं पाइसिन थाइजा थाइनि खागलो चिनसे कोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा गासों बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कायसा बिना बन्तायसा रिं को खलायका माहाय बसाका जरे जरि थांगा सबने सराय मुंनाका बिना गानने साय तमा फिया बहु सांतायसा प्रोग्राम कायसा सरका थिनो तंगाबो बिना बो तामुनि सराय मुंनाका ताबु जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमाला लिया आइ खापुरनाय गुरु 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 टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट रांफोन सालटांखौ टिकेट नांथाफेके फोन फंसे जेन नाटा गामता फोन इंग्लिश मीडियम परि फेकेकाय डाक्टर नि फेकेकाय इंजीनियर फेकेकाय प्रोफेसर नि फेकेन काहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खाय तांति नों गाहाम खायदि त नों र अब थाबं एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजीनियर काहाम नों खाय तंगादि नों रां रिफा सुबाय तनो संगठन नों फाइसे वासन डाइरेक्ट कागला टिकेट माय आंखै जल अबैया आं साबला टिकेट नि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसी वा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबो जे ब्रादार आनिमे जागा फारदे आं किस खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नर पार्लियामेंटारि ल मते काय नोंले कुरिजना बरखा चलिजना बरखा अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन एप्लिकेशन रिका चिनी रांखल साबसं एग्रीमेंट का 3टा सीट मान खान पर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले वास्तविक एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन एसा ताबो बिजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ ति फेके बिजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम दं 5 बोसोर परिक्षा का शेष ताबु खलाय जब का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सिरियस न जरस्ताबो मन्यान जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं सो तिप्रासावनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक त्यारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदूत आं बनो हनो नरक बुबाग्रा बु हिंया केंतु त बां बनो प्रदूत जि का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदूत जि हिनो तबो जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जी न से मोदी जी हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बर बाखरो जेमन अर्जुन मुंडा जी न सिंगापुर मुंडा जी हिंका पाखेबले तारीफ करता हो आवार बहुत आवार बधाई हो उनके पगला हगा गाय संग आं साने माखाय ताबुक
bono netrito khlanya angkai serai mas sanai nungsai session khap nongoi dilit thangkai inta loketel mania nei bobo tension nongoi lokai ustru guthi thangkai san ustru guthi thangkai ang butharam seble bon tension tarisi inta loketel kong no mutu tasa khlasi news media khairo ang ko tini ko yang de khlomboi inta loketel ka abo ya bahai toko bela ka hambai ang tabo linguistic oi expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kai o jotono khuti nati mai miscellaneous case lai mahita ka miscellaneous masa ka tang kai am to phone ordi karle omo hiya tabo linguistic officer obo agent ti movement thilai bo saya khu ang sawo kaisa se tabo phari justice na namai linguistic भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रर वांसो नों जति न वाननि बुंग रेकर्ड गोनां ति प्रासा जति न 24 घन्टा दखल खाइमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगले पुलिस सँग बुइ एम पथास गर्न केन्द्र सिने बसर दुरुने पर दुरुन राय तिसिर सेम पन्त सेसेमेसा आइन पद 2005 आइन सनाबुइ निनि मुकोर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाइ सरकारनि जत पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुकुङ बरा कुनु कोइ निनि बुकुङ ट्राइबल वेलफेयर इन रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाचार मन्त्री प्रवोज्य ताबो एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकुङ ट्राइबल वेलफेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी होमवर्क सम सापरि दुगान बागिरिका दुखने को जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामाव तो मारतुगु बरो एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1977 बर जखन इलेक्शन का बरनो 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो ब जदि न 1949 का भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रही जदि न सिगार कर कासिने हातिन तिंगे खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांग लायै साक्षिमे गतमान आंगो चाव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनाय रक आनो आनार फाइके साकम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कख नागातुन आधा घंटा सब तामगै तो का जों तब बरो जों तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस जों तो सेंग्रा थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का सिन बिसिङाव कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूबाबो बुस कबुसे मिया टेटु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिग्ला मांनि तुबो फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबि गतना रकाय तारा बुमुं रका खाबले एरेसं खानाय आबो सिनि समाज का आगे आप्तिरो करि केन्तु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातों ताफन दफा दफाने बलंग हाबलाय थाम बय तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तखा बय चिबुक सुकदि इनका मुसले हाय केता ता असै मेट्रें माथों तिन चिबु केता तंबा कुइको क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नांखाय ज क्लाइमे खाय रेडी आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आंखै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लिंगुइस्टिक ताबुक आन्दोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आन्दोलन ताखाय करि तेकिसे बैकग्राउंड वान सुलायै जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दग न नों ता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बाबो मिनिस्टर अंदर सिबले सेंट्रल एंकाय नों ताबु अमित शाह प्रधानमंत्री बन तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल इबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनो न किसा थांगै मालाया कोइ डकुमेंट दि जों ताबु सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबु मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सगां साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आकाय आगे सिनि खर्च बरं गोनां बुं सालिया ताबु बखौ सम्माननीय मथानि न दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन लिसिट मुति गलायना सामानि ओमा जों आगोल तो माबासौ सुदि मजुमदाराफोर एमपि फेरे कासि पार्टी मादा याकुं खलमुचे फेरे खलमते खाखला रगल का पत्रन का सब फाइनानि आन एग्जांपल आं बरो ताबुं साका बोला जगान जतन बरो केबन बथानन हाइमेस्ता वानसुबे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए
abo hayang kai sing kamanai ang tang wanji ba kir tang ba वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हर दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप अगर खादन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंबली वो को बरबाय समा कहनो केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगैना काय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साहब और नहीं सावले गुवाहाटी 3 दिन लफ्रू ऑल इंडिया नहीं उनका बापरून लगे पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ ना को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तमिल का मैं तो हमजंग बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौंग रिका किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक ICITP India government bawa sana sahil determination ponto registration reza antam to copy tum tabuk sen goro lama kora jang anga bai sabani tipra motha produce jidan ka anoputi bagi nangla kumang siri kum ang sama ka jara north eastern guri nan bagi kasit group all India guri nan bagi group bo bor bong sangtama MP na thang saitan namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matne दो थांग डॉक्यूमेंट ला थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम फेने सुख गया आ बगन खाजा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताउ बानी सुनांग बानी है मो बिसे तो नर ओ बिसजे थिपुर कुतुंग ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयत किछपन सांबिधानी किसा वो गिरिगि का सासा माहि पांगनो bisa jena lama kasih ibu tarik ya, ho simi acting kali ya, kayaknya kayak apa kabang jangan tumble, sekedar, hah, tampoi wari tongkur tampoinya pangkan boleh, gak nengat tampoi wari tongkur tampoi pun nangle, borat tampoi muni tampoi pendengar bui mu, hai kasih tampoi motor kanik tuh tampoi bui tong ba, zakon tampoi war kayu, risidi, bui jenar ke bui jadi, bui jaka bui ya. Bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je produce angsa saman ko jima de sonon le jibono agokton sorry hain ka tangka botabo ma ka tampon la sito nai ba ani bu phabul phai kan ka an bu phabona ang sekenda produce sini Israel family ni kaisa history live ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka ba regain ma khain sun लॉसन का तक तो रिगेन मा खनाय बता कमिटी खलाय पाके बला संग ताउ नका बुटो बसे बंक फचरी जस्टिस फाइट जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा Fatang borok payah borok kebang ceng ane borok bahani maliki takai nengke belena taku buku kising kamang buku kaham sajakan nggak pakai dah bo konon tumbra ainu karbai ke kaya India wo barni সংবিধান kau cetong 1971 udah barni সংবিধান kajo koring Indian সংবিধান ke 1971 udah commencement bawa turun dah 1950 sabi jelas commencement satu udah 394 artikel lo ba barni সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তার মধ্যে চালাইখা সংবিধান কার্যকরীখা ভারত বিশ্বের যে নাগরিক বর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেটা তোমরা সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 গো তাও খান নাও পকটাঙ্গা পার্ট 3 পার্ট 4 দারকি পিন সিস্টেম ফল তাই গলা তংস ইয়াঙ্গা প্রিয়াম্বল ফাদি
to secure ke susi ne ko political se dong do ai kan ma hai bor khai additional alda map tips na tong ba abon wisen slice you know IPF te tipra len ni salaka bor bo kan to tipra len ke sing bor saka se ngai sinai na tong kha phia ba bor go man kha sinbo thanai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sadaka je 6 তারিখ नतीजा নাই তাই 10 तारीख चुनाव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके ग्रेट त्रिपुरालन लेके आएगा आ खाना कहीं तो इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंग सा अमत सेरांग को अब कि सिंधु दादा कोलकाता वो सिंधु आगे राजबारी दायित्व मदबा 11 तारीख लाके आएगा अंथन रेकॉर्ड अंगत सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मौका जतो तेरा कत सेपै माने ते कैसे का इनको खलै माने एक मौका अंग तक प्रेजेंट यूज खाइतो माने इनकाय ताम गए इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंगाव नय तंगले आंनि जे थाया पनो सीधा बाजी ताजी सार्टिफा फातेरे वय हाँ 25 तारीख जून खरी से लाजाव खा इतिहास लायक आते वो ग्रेट त्रिपुरा बिल पास संका आफ्रिका लोग लगन आंग संका और ग्रेट त्रिपुरा बिल पास संका भाई के पर बिल तु माने बिल तु लो पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब तिरमानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल भाई के पास संका बिल खने का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलाका इनका अपन बिल बुझे अरे खल जका अपन कॉपी साहो कांग लोग लगन लॉस से कतिरनो आंग फयो मते मते फना इनका नंकिसा बिल रहमा ओ दा अब को साम करे न ताक बक्स सब आं तो सीतमले अला सेसे मेसे लगला आं ते खरकसा बंगनि ngate खापांनि लुकुरक नरगाव जतन लामसबो तामनिके ताबुनि इ जराव रोमान स्क्रिप्ट न तुयै हास्तेव टिका सारनि बिसिंग टिका सतफानि बिसिंग खाना गाजा आबुनो किटिंगै जोंकिनि रोमान स्क्रिप्ट ताई interlocutor na tini chini kogramo chini haishokaika tini chini borom gunang bitu developma nono lamsobo ngechung tini e hastewo tabo kitra sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocutor na tini chini program salaine abon bage khadni tako kai buk somrono no jotona no nai tonane bage lamsobo ngechung tabo sumni phasin thanglasinai 이 캡이 살다 살리시다. 그러니까 하스테와 꼭 뭐로 부만 스크립트는 또여이. 이 प्रामोथानी opposition leader no chief minister जे कोक्तुम सीमानी तामनिं के रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला अखरबासी नाय होनो आबनो तै हास्तेव गोबां जागानो मथानी भासिन तै फनंथुं गोबां एनजिनि भासिन तै गोबां जागाव रोमान स्क्रिप्ट तै लामा हिनबोतो डिमान्ड खाले दमानि आबनो ताबुनि भाकेनो फिरमन बाहाय बो बाहायके चिनि रोमान स्क्रिप्ट थानानि थांगांगाय आबनो बो बाहायके जों बुसकानि सालो जबा खायनाय एबा सानमुं आराय खायमानाय बो बाहाय फिरमनि एनालाइसिस बाहाय इ ककथाइनि बिसिंग हुंका अब लाइबुमा किसा मास हतनो 1967 नि सिमी टीजेएस आचायै टीएसएफ आचायै टीकेएस आचायै रोमान स्क्रिप्ट रंगनि ककनतुयै 6 शिड्यूल रंगनि ककनतुयै जे आंदोलन खलाय फैमानि ओ आंदोलन खलाय फाइते फाइते जे बरक पहिलानि टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि जेनि फिथांजाखा नगेन्द्र जमातिया जे पूर्व मंत्री उंगो 1988 आफरो सुधीर रंजन मजुमदार का मुख्यमंत्री आफरो जों कॉलेज रगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ले जों एक्टिवली जों खलाइतों ओ आफरो न सुधीर मजुमदार अब अप्रूव खलाइ दिसिनाय हिनि सामानि आफरो के चिनि बरक दि बिसिंग हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनि दफ अजराबो बुसे बो बिसिवाबो 1988 89 88 तो फाइका सरकार टीजेएस बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकेन लगे लगे खलाय 89 नो अब चेंखा इनका अफ्रुव चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबुमानो अफ्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट पेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि
Gopin bai gosi zakir. gose jak aprubo hingga aprubo chini স্বর্গীয় chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka সুধীরদা এই ফাইলটা আমারে একটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাঙ্গা আপ্রুব সুং টিএসএফ তংপ্রুব কক বাংলাইকা কক সালাইকা নুং টিএসএফ পয়লা জেনারেল সেক্রেটারি উঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইছে টিএসএফ नि बिसिंति नुं ताबुक मन्त्री पर्यन्त फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलाई तंग हंकल बाहाय नैबा उलले फाइल जे कमाय थांका उलबो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा आफुरबो रोमान स्क्रिप्ट बाय न क बरगनो सिकाकाय गथगो हनै ताल पर्यन्त आबनि चर्चा रगबो चलि तंग आबरो तागबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरबो गाय आफुरबो उंलिया सुजुग फाइका गाय चेनी तैकसा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका चेनी बुनि दफानि बरग निगा ओ आफुरबो चेनी पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन आफुरबो मोर देन 80% चेनी बरग रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरगनो सिकै चावो इभेन यूनिवर्सिटी कलेज रग पर्यन्त 80% बरग रक न आफुर जत समीक्षा नाइलेका जत फर्म फिलअप खलाइलेका आफुरबो जे परे नाइरक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरग रक न सैलिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरग सिकाकाय गथगो गाय आफुरबो ओ कमिसन नि बिसिंतिबो ताल पर्यन्त एप्रुवेल उंगिया ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मासनि 4 तारिख तिनी बरमगनां मुख्यमन्त्री एप्रुव खलाइ सावैदिखा जा सीबीएसई बा टीबीएसई ओ जदि कक बरक परे नानि हेंकाय कक वान जी स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फुरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हेंकाय कायसा सीबीएसई बा आईसीएसई बा टीबीएसई ओ একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া হেंका আবনো উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগै ন কক বরক সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরে থং নাই কায়सा অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ जे 1967 नि सिबि चिनि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाइ फाइबानि आबनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक तुइ रुखलाइ रिजाक माहाय मा तंजाक्का दे ताबुक हेंकाय यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज रग अब जे कक रक सब्जेक्ट पढ़ाई रक बा फुरुंगनाय रक परीक्षा लिनाय रक प्रश्न खलायनाय रक अब तामो साका नरक कक वान जी स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खलायफानो नरक उत्तरे ना खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरि मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खलायका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय नो उत्तर बरि थागो किंतु आवन बागाइन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नुं जे कुनु स्क्रिप्ट बाय फानो नुं परीक्षा रेडी प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खायो अब नाइ नाइ मानि थानाय 2018 निसिमि 2023 पर्यन्त जे बीजेपी सरकार चले तंफ्रु ओ स्क्रिप्ट नतियै जे फ्रुव बरग रक पक सालायका मात्र त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज 12 स्कूल 11 अमतिरग जे स्टूडेंट तंगनाय रक दे बिसिंग जे नाइ नाइ मानि प्रत्येकटा कॉलेज रगन रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइथक जागो परे थक जागो हनाय इभेन वन बुइनि दफानि बरक वन सारक फानो कक बरक साबजेक्ट न हानाय दङ बरक पर्यन्त रोमान स्क्रिप्ट बाय न सुइथक जागो परे थक जागो मात्र त्रिपुरा राज्य 37 जन स्टूडेंट से कक वन जो स्क्रिप्ट बाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय कक बरक न सियो ताइके जत स्टूडेंट जब तो बरो रग्न रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न हंकाय सुइथक जागो तालिका हामिया जेनि सरकार तंफनो आफ्रुबो जेनि बरमगनां एक्स चीफ मिनिस्टर जेनि बरमगनां बिप्लब कुमार देव आबो जत बाय आईपीएफ ति लीडर बा करक बाय सालायै अलमोस्ट एप्रूव उंनानि जागावो बिनि टेबिल तंग तंग माने ओंखाय जेनि दफानि बरक रग्न आफ्रुबो खरगनै विधायक खरगनै एमएलए बिरिदिता खाइगा जेनि दफानि बरक न बिरिदिता खाइ आबो कसाइ तंखा ओंखाय 1988 उवबो चिनि बरक नि बिसिंतिन रोमान स्क्रिप्ट नि कक्थाइबो कासो जाखा ताबुबो चिनि बरक नि बागैनो अबो कासो जाखा ओंखाय बुनि दफानि बरक बा काहामसे बिलाय
tabuk Tripura রাজ্য যে borok kok borok seinai ba pore nai abo 80% 90% na Roman script by na pol thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो आं ताइबो नुखा बयदागि रक फानो बरक কক बरक बाय कीर्तन साबखा ओ কক बरक बाय कीर्तन सुपुरु रोमान स्क्रिप्ट बाय नो आं सुइमारक नु आबखे इजी तानिगे कम्पिउटार सुइतगो हायुं गनाङै बरक सहजे सुरुंथगो जेकुनु बरक रक फातारनि फाइनै बरक रक फानो কক बरक सुरुंनानि हिंकाय बंनो सरया क ख ग ग फुरुङैति साखाइसे बिसाद बिसिरनि उलो सरया क ख ग ग सुरुंखाइसे bo ani bhasa surungna hingkai abo leoi thango abo pir jagya aboni bagai no roman script by kok borok suika hingkai porikha hingkai abo taisa pore thogo suitogo computerized jug tagba computer ni bisingo chithi rok suimani je kono jaga message rihon mani hingkai abo roman script by no suyo angnokha je borok देवनागरिक न साजक नहीं फानो ऑफिसर आसुक सिगा हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाइनो सुइबेले ऑफिसर रोमान स्क्रिप्ट बाइनो इंग्लिश बाइनो सुइलाइबले स्क्रिप्ट रोमान ने ए नितिबि जेट पर्यंत का रोमान स्क्रिप्ट रूम शहर नितिबि सेंमानि भाषा हंकाय हंकाय इंग्लिश हंकाय इंग्रेज रक आसु कुसुक दफा सिजाक दफा से रूम रक नि नाहारैसे बंनि ओ स्क्रिप्ट न सलक नाहारैसे बंनि भाषा डेभलप खाइ तं हंकाय Sung ikuna klai tongjak bolong bisingo Tripura sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no jabaro wan sungnai sikurung ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musunglo I bodol hamya I borok kaham I borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung BJP dekhlai Congress dekhlai CPM dekhlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to nile buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to nikhan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanane musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by na kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk Tripura University ose kok borok na roman script by bo hingkai bangla script by bo porikha bo nai tong prashna bo khlayo prashna ni uttor ni answer no bo marking khlai hangkai CBSE ta mungya tong nai ba TBSE ta mungya ung tong nai ba aboni bagina salayai taisa rectification ungoi de man ungoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagina salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musung nai rok ukulugo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabokok sanai angoro kebnobo ang samani rok nugyakho hingkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansugmani yapri kasle no nung kok satani nini asuk thai de keple no nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk ni simi haseng no aborok no wansugole nini wansugman no abo imang ni muk thango tai khlaimiya aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ungkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্গসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবো সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কায়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবো एग्जांपल से অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংগইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abole joto intellectual joto wan sug kurungni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamusung
Mungkin nunggu kasing saka 1989 Bahasa Komison ini sudah dan bom dia ko Magendra Jomatiano file okroine approval kasu jaka ini kok bay approval chini borono kasuta 2018 o je pro biplab ni abang chief minister tongpro approval chini borok MLN kasuka kabu je 2023 norok ni BJP habang gotong nai kabu jong jati murcha ni bakati ke tamne bagi siring tong norok apne tamu movement abo tiklai dika abo salaya ko abo salai tong bisingo engkai salaimani bagino to tag porjonto lama tongko salaya ya salaimani bisingtino lama tongko engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri kha lama mothakjak thangka haiya salai tongo abo ni bagino abo ba Roman script no tabu khaina hingkai sudo BJP जनजाति ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khaina bagai sudo BJP khainai borok rog ye bole jotone bole aro thuruk sahi chiri ayo je ngi tong mane je tabo mothani phasing tibo kabang ma kharang pisai tong kabang ma kamiam sani NGO ko amai kharang pisai tong ke tabo I tabu ung tongan jaro je barning isung tongani kok borok rumah skip nanti amno tu inor ni phasing te jonogati morcha ni phasing te tam kon step na harja kana harja nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bising ti kok sama abo nahar jang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bising ti bui si sitong nong ni bising ti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিকিবার শেষ নেই মানে হাহায় আবো চুং সাইমানে বলে ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখান খাইমে বলে বুখুকনো মুথু রিওয় মকলনো মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মে বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহায় আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহায় ওইখানে নি চোখ বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sana ni musung nan nung saya hangkai ungya awang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesuk khana pham bujilia nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos hangkai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung tani bagai saya tongai ba borok jotono thuinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যতনো থুই থাংবাই বলে নিনি সাথাইনো nung saya hangkai abo tamani bagai ungnaiba je borok sanani jaga saya motokban jaga motokya pugman jaga pugya situti saya hangkai abo sia haino aun bagai no je borok ni kok thai nangmani jaga bo nangnai hangkai nangmani jaga nangri thong obti hini ang wansugota hangkai ang nugya je pramothang thong TSF ungthong TISF ungthong NGO ungthong বিভিন্ন society ungthong buko ang nugyabla ang thaisa mungse samaniya ko hingkai abon bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau hingkai tabo kabangma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kabangma hai Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of China Sheri Mania. About to 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising tui. Language na tui je case claimano, affair claimano ni je kabang ko asalay to mani. Je jini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha. Je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tongani abno tu ina nung bo hake apphiro gona je basana tu je kono boro rok ampi khlaikana ke ai raida o thangi abono affair thainai thaimano hmani na bo hai phiro mongni ni সংবিধান ni ain kanon bepar tang bisi sia je sinere aboi siga ke tam sulakha Ain lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimana hi sai tong hangkai tam khlaiba
Awan ang bar sawo. Moyur bolongo musaya pung khola jaga se mosawo. Peacock never dance in a jungle. Peacock dance in open place. Hangkai bobini o bekerang nanda hangkai bolong ni wafisa bofisa rok nang. Nung klaiman hangkai tam sulekha ba. Dito hobe korte hobe hangkai ami kormu hangkai nungbuhur hinai ba. Klaina manono sab yak khai tongkha ba. Hangkai abo borok khlaya hangkai sititui bob khlaya hangkai siani hletai bo adam. Da kubung phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hliba samung chugya. Gila MA pass BA pass tongle. Chung tila khapara rung yase khapang phiagai kalai kithi khlai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai boror re tani porda klok tong abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tong blai bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thang ni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani dai ba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok ka ba se na ba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak deng na ba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok rok ni hangkai kopalo ko sungnai hai deba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিংতিনি ফাইবলে এখানে নি এই ভাষা আন্দোলননি জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থিরাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত Pakistani বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকা বলে আর রাজনীতি কোক ছায়া রাজনীতি আবার রাজনীতি লামা রাজনীতি তং নাই পলিটিক্স লামা তং নাই নিনি হুকুমু মুকুমু ওয়ানসুকমুং আবো নিনি লামা তুই চলে নাই তাম বিজেপি তংখাংকাই সিপিএম কংগ্রেস তংখাংকাই নংমা মুয়া আমন্দরু পগনাই দেব আং আগেবো সাবলাই নংমা নিনি চাকতুই মস দেং পগনাই দেব পখাংকা আবো নং নিনি বসাবতুইন থিনাং নিনি bosongno tatara sebe hakor dama haibla aun bagai no hino jorano kok sanai haiya jorano ang nung se snamna nangnai yago gori tongo jorano manage klai sung samung klaibeya thotai kaham tongo mukti thangya amti tongle thik amti haina jorano no naising tongya tabuk se jora this is the right time hinai angkhai wansugota karon nini kogno চুংতাই অ্যাকসেপ্ট খাইলিয়া হিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি এমন একটা পার্টি বরকনি বখানো ওয়ানসুগো তিনি খাইফানো তাই নিনা রেক্টিফিকেশন উঙ্গি মানো তিনি হাইফানো তাই নিনা উঙ্গি মানো বিজেপি হাই ই ত্রিপুরা সারনি প্রটেকশন খাইদানি বাগৈ যে নাইমানি আবো তাই কোনি পলিটিক্যাল পার্টি নাইয়া গাবনি বাগৈনা আং সানানি মুজুঙ্গো যে সাননাই আবরক ব জায়গা করখা যে তাবুক বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ও গোबां MLA রক দङ আবো বমতি খ্লাই আগমনা নাং যে বরক রক আগেও রোমান স্ক্রিপ্ট চায়া দেবনাগরী খै চাবো কগওয়ানজি খै চাবো হিनै সাবরক খাপাং স্রাংরিনান বাগैबा আমতি কক সাকা আংত সিয়া কিন্তু অ বরক রক তাবুক নিনি রাজনীতি বা পলিটিক্স নি beremo politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihor aun bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dia nini wansuk mani no ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai piria hangkai nobar ba phana ma pinai abule sabo hangkai aun bagaino jorano naising ta tong de yago gori kantutui nung 11টা মিটিং হিসাকা yago khe gori tongo nung thang soi khe 12টা amtui nok leadership ba amtui rok
wansuk purung rok nogo asuk ta tongjasi dong dora khosri baika जों पाइथाक फारसे थांनायसिनाय पाइथाक सोमों कायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय दिप्रासा दफा र सानना रिया कोनो बागै मानिया अको साना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दं माने जे माने दाबो गजरा दं को सालायनानै बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायसे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंबो कक साना नाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते दिप्रासा दफा सान मंगो रियाखौ आबुदन लोगो नों साना नाय लुकुरनो क्लियर के सादि बुकु जों बाहाय के बहाय सिनि जरा आबु के चबा रोमान स्क्रिप्ट ति चबा थाया ना का दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सोमों किसा क्लियर केस सानबायको nung to kok samsung mane abo anau elem bagose mane khichone ri bahai matangsu Israel do pharok bongne hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagawo 40 bosom nanghapung kaisa ba kaisa satonlai soklai lemani jaga himnani rungya buini dofani bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bosin borong bagai mayo 2018 bosin borong bagai mayo gabo sanan borungya nana borungya bujo nadi ni sai tongla ke tabuk ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে tabuk ফাইনাল ডিসিশন নানাই দফা বসং হদা মুকুমু হুকুমু যিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি বাই অমিত শাহ ফাইনাল ডিসিশন নাও নেশন বিল্ডিং নেশন প্রটেকশন ni ফাইনাল ডিসিশন নাও আইপিএফটি ni নেতারক ইয়ং এন সিংথং নেবার বা বুংথং borok bai asugo bosawo ungoi kok sawoi ani dofa hoda mukumu hukumu hayungka norok hai khlai klangjadi hinai thaisamu sawi yabla nugya kho ang tabuk bo tripura rajyoni jottoni ungko hankai bubagra tabuk tripura mathani bole aro thangoi orose phaika hankai bjp ni borok no yokhak suka khlai tui khani aro khlai jp nada songno rohoro dilli thanga ang omtui nango tabuk to greater tripura lani kok thai kurikha tabu tamonang awar pone sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinei phano se ano si sinia khona kusuk ni bjp netarok tripura ni sini phano bongna to sini bole omuk nango greater tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai phano tamle rimanla nong omuk risidi dakti hinai specific saman kuri khobla samanle tam sakaba angnu khamale lazimang singjase aro siar kaham jaga rijagyau siar kaham khlai sitting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai bulai 13 jon mla aro ani omung nango hinai sai phaiman angnu gyabla amti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangai je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana gabo tai saya ungko hai tokha basa hai tokha tok tuing ko phurke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai phuran he mane toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awni bagena abu raiko jungna hai sanjang ruruk khanai phengcharuruk oloka horung khangka buwa se kolo angkor phai ma hai abo share kahamni bagoi de rangni bagoi de position kahamni bagoi de ega abu chini o je long range naharbani abo poglai thango hingke tabuk chung to thik jago ma sogoya sob sogoilia sogene bo nanglia karon jebabe lengsuka life nung je jaga TSF ni general secretary hinai nung andolon khlai phai nung se file sakomi khibo abo তথ্য kuri phano তথ্য ase proman nai himani hai abo jotono sibo apren TSF sibo apren TKS sibo yong NC barbar salangko oko kathang tong ni gila tongo dam monto songja to sao TSF khlaini afro dam monto afro monto kale TSF ni afro jole layo das freedom TSF ni afro o jorono haing layo sungkha afro college level tongo student TSF khlai sungkhana wai sung thamchi chao gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya aphai sung tongka kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaikan kai chung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taiphano
दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतैसे नायबले गई बीजेपी रिना मुसुं तंगमानी जरावो नुं सानने रोंगिया हंकाय इंगेबले जे जगह के नि नगो फानो जेनि मोहन भागवत भैया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो एपॉइंट नानान हंकाय मासेर पर मास एपॉइंट नानान नांगो बुबा राखाय तिनि फाइका हंकाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर बे मालायमान बले तिनि न जेनि अमित शाह जी बे मालायमान बले बरक सिरि नाय ताबो हंका ओ जगाव जदि जों जतन मिलियो होय जों इतिहासनि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों ताबो बीपीएल अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गे जों आगे गोबां तंमानि ताबो खसखा जों ताबो आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदारनि याग रगो ताबो बीपीएल नि अंतरदया अन्नपूर्णानि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंगाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं ताबो तालुकदार नि बसं रग रेगा कार्ड तुई मा तंग सिरिया तालुकदार फेनादाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार तालुकदार बांसे खवाय हिंगाय दुरुन की दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनिबा 200 खानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मानसै हिंगाय ओ बरग ताबो ताम तंग हिंगाय जतन हांसाजाक राम प्रजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha awni bagayno je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gaun bagayno jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok abo ki ang khalsa tiprasangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na sa full tiprasaro abuna answer na abo noron wan sukti tiprasano ma wan sukti klai abo je nini je question je issue no te je tabu salen thangto abo wan suna nang sini borok tabu kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hunai ta kok saka mo politics kok sabla political field site to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo bjp khayo congress khayo tripurama thakai cpm khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamu ba sinai ani mane kokno ang tamu ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khorsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla bana masina hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 polinai betu no joton nadi ara close 1 2 3 4 5 ni kama mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihin tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya
खालामखायाखैनो बेनि एगेन्स्टआव डाइरेक्ट जों कमप्लेन केस खालाममानो ताब बखरसा हास्टन मन्त्रिनि दङै जों 12-13 लक्ष काव बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मा सिने हनि सानाय थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियल मिडियायाव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखनो ससियल मिडिया फाइ जतन सालाय हि अबाहाय मांनाय अबाहाय मांला अबाहाय मा खायनाय जतन सालाय केन साबला खायनायसा आगे जों TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act noko जों दिनै 2013 noko sin borno ha kamai tamaikha खरसा बरंनि खरसा फेमिलि वो जुदि न 100 कानि जागा तखाय आ जागाव नों 12.5 कानि बिसि तंगि मानला आके ल सलामु तंका आबनो जों चबा खायमा आं त गोबां पावको बसाका 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायमिन यागला हां स्ट्राइक तंका आबनि यागलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बेफोर लेन्ड रिफर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरति पाब्लिकेशन का बाहायके पाब्लिशिंग का न्यूज हो नों आफ्रोबो हमलाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउन्ड फाइके खायने किलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायने साबनो मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होननाय न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपर न बरफु बिहुमरा सरकारनासो जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर सं सिनि डॉक्टर मोहन सं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ का थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ हायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने सब न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजर रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट न सिने सुरुंका इवन चिनी एक्सएमएल डॉक्टर अतुल बर्मा बाबा हायनो 1980 दाङो ना बयनो बांला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज of man ka tay plus bo kok borokni tamo chairman tongfurbo bangla script by no master ni bon CBC budong mo sine suru khaikya anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF Tuesdays mulai sana ni sini kogi tini roman script जों दाइरेक्ट खायदि जों tini केमन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय जिन कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे थाखाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखानो रोमान स्क्रिप्ट बेंगखे बरते काहामके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि
chini kok borong no tem saka kujogo tisana hingkakai जों रोमान स्क्रिप्ट मा सुयो ताम बागे हंकाका कक borong tisana hingkakai हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो नेने ब्रिटिश पाना फाइका यूरोपियन काट्रिन पाना फाइका नेने लैटिन अमेरिका ने हते पाना फाइका जे बरक कक borong no singna thangkakai जखन बरक रोमान स्क्रिप्ट बलदे बरक माने तंग alphabet tam abo saino man tong hingkakai kok borong no borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya kakai puila a bangla samama wan jekok sane wan saran bangla man enga afruse nang tini puila kok borok sungna kaka bangla mas nai bangla serng mana porosa kok borok serng nai enga bangla serng pakai ka bokok borok sungna no musungna bini ki jora to bini একটা time period tong na nga interest ba tong na nga tini nini ane kogno sanane script sudan thangteni tini manik saha handi tini je kuno government no je tong je kuno boro khandi boro sabo ane kogna kam ka sine aba ane boro se di sanana bin thane kuno right kri bos sarkar chief minister tini tripura government ni chief minister pan tong to bini thane kuno right kri je aba ka sine abun bagana tabuna khaka chen bini against manik sahana against जों ST atrocity case जों खालामनो मानुता हायबानो understand बिसिङो dialogue बिसिङो debate नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो withdraw खाइ आव बरन जे demand खाइमानि आबनो जों मारनाय हनै ब जुदिनो सावै इंया काकाय अतिप्रा हावो tini kok borok roman script sinani saba kasuiman abang tini challenge kharala kem kasuiman gla tini bangla kok borok jokonte jefru official declare jago kok borok bai bengali official language sinai ajora kono script ni kok sajak to কোন স্ক্রিপ্ট নক সাজা করে का बब्बा जागना तुबि तिनि स्क्रिप्ट बायनो स्क्रिप्ट नमागना हनि साका nga जों तिनि साका जे वान कक सानरनो तिनि कक बरक जेस कक बरक जेस कबन मा सासेले रमनि एडिसि सरकार जे वानि चाइर खाइ तंना र तिनि कक बरक बानो मा सानाय कक बरक रोमन स्क्रिप्ट मा सिने हनि लाहा तामुनो बरक तिनि एक्सेप्ट खाइमनो बरक एक्सेप्ट खाइमिनि nga tini जों every month lewa sin traditional dress ma kanai hini kakai kok bor dress ma kanai ke bor kana kano kainya ngobor khai tongmano setetang ba khaya tongmano abun bagina antini sanamu sumo cinti prasarano pabuno wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai जों होनलाय दङ कासर कासर दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनै को एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनो कुनाय बतंनाय केतु तिनि साना मुसुमु तिनि जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखननि सामु खाय तंनो बररक करि हिंगाकाय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक तिनि और कबर साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार कबरक सायावै वाने कक साना सुरु हैके এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আ বরং তিন বে কামাই থামকে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু সিন বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বরক মুভমেন্ট ফর কক বরক বিনি সামুসিমিয়া কক বরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া টিএসএন সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল টিপ্রাসা দফার উনি সামুঙ্গমো তিনি অবাহাকে বর্তিনি সই তিনি जोंनो अबाहाके राजो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारना जों गेरु खायना नांग तिनि बसाबो 12-13 नखर तिप्रासानो उनको निजिनो कबरनो रोमान्स के सिने हनि बाटा खायने
kenu जों खायमैया तामनो बागै हंगाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स 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 थुं हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न त नों थुंना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागैनो खूब वाना मासिसा जे चिन बर क बर रोमान स्क्रिप्ट हामजे गहनै बागले स्क्रिप्ट बायनि साइतंना र तिनि नर साव आव चिनि द पार जों गंना न केनो न तिनि बन कालचार न नों नायतो बन कालचार नों प्रेक्टिस खायतो बन सामनो साइतो बन कक सामनो नों कक साइतो बन सिमनो नों सितो का नों ति प्रसा नों बाहायके नों तिनि नि अधिकार नों मानाय निनि अधिकार मानिया आगाबो मनुखा गोरिया फुरु गोरिया तेर खाय हुने जों तिनि दगा चौधरी हो हा तिनि वानजि एमएलए न तिनि खामप्लायो याकुं बेरावै हा आगे खाय दैलुयै याकुं सु बरथां सयकिया चिनि ति प्रसार कि जों बुनियाकुं सुनाय जा किन्तु आबनो न अमसे चिनि कालचार आहाय आगे दिनो जों नुगै फाय वानजिनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं दैनुमु बरथां सयकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नोंनाय चिनि सरियो चिनि थुयो जों आबो दान बुनाय बो आहाय जों तिब्रासा काहनु धर्म फु तामो धर्म चिनि तिब्रासा धर्म तामो जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हातुं हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय के मताय खाय गोरिया खाय मालिमारा हुनै जों नंगौ गोबां मासि नंगौ दं जों आबनो खाय जों रेसपेक्ट खायलि अथच बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबाहाय खायमे बागन तिनि आनो कक बर आं तिनि सेरजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्सिया नों बांला स्क्रिप्ट बाय मार्सिया सितो अबन ति कुट जखते बुबागरा गवर्नर सामिट खाके मेमोरेन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खाके केस खायमे परे आं आसन एडवोकेट नों आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी नों आं एपीआर इंखा वान जा खबर खरसा कक बरक 12-13 रक कक बरक साराय ताफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि कगना नों प्रोटेक्शन खायना रंनाय आबन यागलो हंगाकाय हियरिंग मा तिनि गवर्नर सरि हायनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांका आबन यागलो ताइसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंफुर हुआ केन साका अरे इमीडिएट अबनो जों सल्व मा खायने ताउन बाके तिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करि गनो उलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट उलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना अबनो जोंनिया हुनि साजा आबो पर हिंकानो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस ताउन बागे जिनि केस संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायने का संका अम ताउन बागे उदर देने रिजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नीसा अब तक कुनो रिजन नंगे जों डिस्प्यूट खायका आबो न तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना का नर खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबनति ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालंनो माध्यमिक थाना किन्तु तिनि तिब्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय छत्तीसगढ़ हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय तिनि जों तिनि कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मानिया तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताइ दर्सा फाइ सापायनाय
बांग्ला स्क्रिप्ट से काहाम ताई दलसा फाइ साबने देन नागरि से काहाम होनो इको बर थान सके जतन सेल्फ सेंटर सिं चिन्ति ग्रसा निजि जे हामजामन सिमि सिं साना मुसुं दिना बर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बर सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया दा बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सिने ब तिनी निजिन बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब रोमान स्क्रिप्ट सिबले बकि बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय तिन ताकसा सानो मुसु ति थासिमनो उदयपुर कोर्ट नि फाइस सफाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बोरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा सारा तिनखानि दं बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से तिनि खरसा थुरसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगै बर केस हारि थाका केस हारि मन परके बर ताबु एपिल थां nga आबन साथा साथा एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगरे जाका कमिशन इंक्वायरी खायका को खायका ताबु हुनका का एग्जीक्यूशन जों सेना बरन आ नौ न देखलाय नक सबाया होय और थुसर न जागा दे सेना nga tabu 67 nang jaga payu nang tabu laga nini prasar khaimanya ko tai nang jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke ngang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai kha jato tabu ain mote kai 69 ni je saka যদি ন কেবো ওয়ানজিফান থুসাপন যেকুন বড় এসিনি জায়গা পাই নং প্রুফ এভিডেন্স ফুনুमा गांका आ जागानो संते रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो संग याफन बारना आबा हाय आइ किंतु 69 नि परे आबनि ताबुनि परे हंकाय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक nini land unino transfer women nga tini o borro sirisi tinsim tongme phaile ro bufa phale kon thaga ne se dolil ka hunuge bor jaka mansine hne bor tini education muto nga naikya bonu ukil loki bor je ukil har kham thik da khaya jeng faltu tini tini pori nai le bakele nang 67 no dolil phunugoi nang tala ga mutation khaimia position ma nai menia nang bahike bin bufa thitha ga duha ga sodo bufa phal kolam thaka nang tam case khaima sa amo se borok se case hari ja nga sungoro nu tu nga e oba hake so gobama tongna angsin taku burong sanu so oba hake so ga no ra case challenge ma khaina ta 16 tarik next day se wa case ta tinin sim ka chin ya ba henover ka bong jagi nuke wanji tongani bo no observe sadu chebe apa nga taw awa ha situation no soli to nga taw ni kok no sutu se buni do phase no जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरो ना कुनो आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुनो राइट करे जोनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट बायस मास होने हने इम्पोज खायनो बागै आबुन बागै आं तिनि साना मुसुगु
ni kok no tamno bagai bono kok sini ni dagi to একটা না কাম nung bin script no bai do ngi nung accept ma khayo second nung kai nung bin kok no surung thangse na ni kok ka pogui thangse na kal ni kok ulut pro nung thangse na karon chaudhary ang to wan kok mai fan chaudhary sine thaga ka se belung script bai kaham ka se nung exact pronunciation khai spelling se khai mai nya even ang tinan mung Anthony hne sinan thaka bui ration card rabo Anthony Bangladesh কিভাবে লিখবো ngak to saimen ya কিভাবে লিখি তে আমি জানা তাই আবার আগে বই ভাষা না খালি Anthony spelling কি এমনি বাংলাদেশ আর আপনি বই বাংলা যাব আগামন বাগানে কোন জায়গাও আমি মুংনো বাংলা বেশিনে থাকা বলো আব্দুল সাদুবই আং নাকা আং নো সিরে না ইয়া ভাতে ration card রব বাং মাখাই ঠিক আবন বাগানে তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক আগে একদিন সাথে বোন স্ক্রিপ্ট কমাই থাকে বড় বাহানো বেগুন স্ক্রিপ্ট শুনে শুরু খাইতে ওগুলো বড় সাইমান কা বোন স্ক্রিপ্ট বড় নতুন মাটি খেলাইনা হলো কুবিয়া বড় স্ক্রিপ্ট খেলামই ই খেলাই তাবু টেক্সট বুক নিউজ পেপার মিডিয়া যতন বংনি স্ক্রিপ্ট উন খেলামই বড় তাবু উনি থাকবে কে বুঝে বালকা বড় স্ক্রিপ্ট খেলামান কিন্তু বড় যতন থাকছা খরচা ইন্টেলেকচুয়াল সেই ফুনো কাবসে চিনি যতন ইউনিভার্সিটি বনি মণিপুর ইউনিভার্সিটি মণিপুর বড় গসিনা বাইখা কিন্তু চিন্তি প্রসাদ হংকাই গসিমাইয়া খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট গসিমা গরাইকো নিন স্ক্রিপ্ট সামনে নং সানা থাকাবো নকাবা হানে তলাবাই তাফাত আহাইসিং থাবাই আবুন বাগিনো তিনি সানামুসু অস্ট্র অর্গানাইজেশন হন্তু যে পরিতংনাই রকম হন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি সিফুনো যদি ন মাস্টার ফেল কা রেখাং কা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ তো না থাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ান যে কংনায়া কক বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন থাকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইনানি বাইদ তা বড় जों সিনা না जों তিন তাম বড় বাহাই খাইজা চিনি বড় সিয়া जों परिमाण हिंगा का कायसन कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागे जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागे हने जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया हने से नों बका माना ठीक मा खायने आं सिना बागे सान नलेज बागे सान परिउ हने मा खायने या बागे जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि intellectuality tongnai gaba ke nang ni sentiment tong thang ni jino ko roman script ba sine ni sin joba khai tong ma jaga bo na bangla ba ma sine hne tarang sunor nai जों sentiment na ringya jin thi tung na ringya an fusion bo si di sana sinai bor thang soike abuno wasu ka bela khe joliwa sak jolu ano joton se murkho kana siang kana ane teti prasad takotai buku borong taise sina na mawansu tan bagi hindakai joto jagano jengkai thuitung joto jagano sini yak moto joto jagano sini brand distabu tan bagi hindakai jekono thada sini bagi sayang kana sini bokro kling khayawo suciwe sujama hin thang hingai jengno siliana যে সিনাই রহকে তো কোন বকর মুজাইয়া যে সিনাই রহকে বাংলা স্ক্রিপ্ট ছানি তো উনকা বরখে ইন্টেলেকচুয়াল না আবুনা আঙ্গো ইন্টেলেকচুয়াল না মুসু আবু বাহাকে না কিসা নরসল সিজা নুজা তো হাকা লাবু কিসা ফুনু আবুন বাগিনো খুব ওয়ানাও আবু ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশন হ্যাঁ ইউনেস্কো বরখে যে বরংনে কক কমামানি in danger one of protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ninga ka 12 loko 13 loko ko boro sirisi tin simas joton se richest language in the world hune hinjaban a boro se tin khai nang roman script se din saja to nai ha jotabun sala bangla script ang sisinai Siriti, bagai sini,
रवि नों बांला माना के साल सिरिक दी बाके बांला बा सिने चेरेक दी बाके नों को बांला बा सिने ha चिर दी बाके सिने सिनेमा apa rono wan sunga na goso ngatam na bagai sin borok kising sin borok kebeng ang buina dusuriya ko an borona sang dus maru bule jatan thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon ka sana bor respect ko tini Rabindra songit dangkum Rabindra sabu kabu joto jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thangsa Sekacini kebanyakan dan kita tahu suatu sesengkai abuno ustad dekat seng abuno protection kai abuno manu kahan kai seng respect udara niya. Mas simpel transfer. Suatu seng kaisa na hanya sana ni, kaisa na pulna ni, kaisa na uklu ka hanya sana ni, kaisa na bahkan sah kanan tang kai bono soklan nang ni abuno mas seng nai. Election fight kabo বন খিবি বস থাংমানা আংস থানা আমতে রমন সিন সেলাইতো বুঝি তো পাকে তাম যে সিনাই নুক নাই বরং নসে মা রহনাই কক সাতিনি বরং নসে মা রহনাই ডিসিশন মেকিং নাতিনি বরং নসে মা রহনাই আ মিটিং অ্যাটেন্ড খাইনা বাগি হনির বরং সিলেকশন সিনর হংকাকা যতনা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আংসংনাই অথচ উনি থাকা কব আরো কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আরো থৈ আবন বাগে নাং সানো মুসুলো সিনি বরং ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হাঙ্কা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারनि নং নং খয়া সেক্রেটারিয়েট লামানি जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तलायसिनि बुकुमबारा जतनो फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बरा दिसनाव सारा टिप्रा सानि कालचार कमन दंस खाइले हैन अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइले खाया अब बनो लाइट बरो खायन फादि जों ताइ जत टिप्रा सारा थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फादि कायसे जागाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बरो बागे न सब खाय बरो साइते सब बरो बागे न सब खाय तो ताव ता कसे तामो दा बिखर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खामन बरो बाहाय न कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाइ आं खलाय तो तिनि इउनिभार्सिटी रो बाहाय न आबनो तै बरो चाइतो जे स्टुडेन्ट द आबनो चाइतो बरो प्रोटेस्ट खाइ तो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइ तो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनि मुम फक बरो खंका बाहाय प्रॉब्लम को तिनि तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम को तिनि कबर साइतो सब खाइ का बाहाय प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रा सा अंखरे सब खाइले सिने नागेना सिनि कक बरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्टनि मासिने निसनो इनफोर्स खाइमा आबति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खाइमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलाय उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनल हुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतो सीपीएम दा खायतो कांग्रेस दा खायतो तिप्रा मथा दा खायतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तिप्रा सान कायसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसिले पाल खासे फाइसिन सब खायनो न उनि दामा फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफ्रुन सिमो खायने जों सीआईबी फ्रु
CIB फुरु media थुप्रो साक्लाई क्या प्रेस कन्फरेंस 3.5 दिन जों पारालाइज खाइ रखाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांग केन जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थांग रां तुबि रह जाखाना बुहुगो आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलां थांग जा सब केबुंबा चिन बर्ष केबुंबला अबस जों मा खाय अबस जों एग्रीमेंट सय मा खाय हाइपनो आको होनो जों आफु रो सारा लिया आवर बगे जों सिरि चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु तो सिसु जों बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाइ स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन फाइनल रेडी जों जतो सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारि केबुंला आबाव से जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini sing jotno success sing thama ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagi se sing tini success sing ngiam abun bagi tini sanamu suno hari babun generation role amtile ilengya na khakau karo chung jotno thansa jotno jotno obo nayu tini ko borono tui agi CPM sarkar tongfrubo commission salam jaka पवित्र सरकार कमिसन सलाम जाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलो बो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलाम जाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जतन आजागन बिसिमो 75% तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक को बरोंबा कहामुनि साजाका नकेन आमुना आबा हके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिशन हने सलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खाइजाका नगे ताबो कुमो मुकुंद चौधरी हैं कुमुद रंजन चौधरी बिन फुरबो हमको जाका जतो रोमान स्क्रिप्ट मांगसबले दिनर छाइमानो सखाय चिंथाने आ क्वेश्चन तो बर साब आंसर का आ न पूरा फाइल जों देखलाय रिमान न तिनि सिन को बर सिने न गमामा तो बर बुसुक जरते को बर न हाबलागे बय सिमा सितो तिनि यूनिवर्सिटी बाकी को बर सौई क्या तिनी जेसिन इंटरनेशनल को बर सिने राइटर जतन गवर्नर ने थांगे सालायफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय निजी रांगै पाइना रखा मुनो फर उनको कबर आबनि जागलो लगले न वाइस चांसलर रिगै कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनी कबर यूनिवर्सिटी मुलै अब गवर्नर से खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ना तिनी खे खलजाक मु कबर ना आबुन बागैनो तिनी सिन बर सिनाना जे जागा सिन बर केबिंग ओइ तंका काय जों जतो जागनो सक्सेस केबिंग मा ताकाय आनि खरकसा सेल्फ सेंटर सर्भिस बागैसे तिनी जों तिप्रसार कलुगु मातो बिनि सेल्फ इंटरेस्ट बागै बिनि पकेट बागै बथाङै पन धेरै नै 12 लाख कक साइट दिमन खाइ तंकार खरसा पन आबनो थां केबुंनो ए आबा हासिसु सुदु आबो सिमि ताबते सानामुसु एसटीजीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट नि ऑफिशियल क्लार्क हुन्दी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुन्दी साख्रि त्रंग तंगमन दिने का बर फाइका आन्थनि एसटीजीटी र टीआरबीटी र 230 द बुझिनि एसटी रंग सीट ओ एसटी रंग सीट उनका यूआर उनका समथिंग 60 द 84 उनका एसटी रंग केतो आबनो एडभार्टाइज मोटे खाइ बर एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खरसा दीपक दाको दीपाय हुने केस खाइरि रिखा केस खाइर मन जागलो तामंखा
cash kaya cash kaya ya kalau enggak kan pun saya dekat omna om 50% existing to reservation am bahkan mah as per reservation system kan kelade nu pun rai ini dekat enggak 230 bisa kan 17 seman sena enggak 230 tam nu ba 230 ta amo tipe sarung ni estirung ni amo kuta seat khali tong tong backlog amo full khanya bagasi enggak tidak amo itu sarkar to clarification khaya amo to bor fight khali abla enggak je STCD senior TRBT pol senior bor ta ko to case ko de khaya tabla ka to challenge khanya nang che promotion khetra ba amti no ST seat no achano super seat khaye you are joton na to mai kha goba ma jaga sing tabu thui tu kentu chin bor buji la sing khai tai bisa khanya ba la sing mo jodo dol sabun man asa sing mo phan man ble re ke bo phari sing no no logi na ke bo phane ke e oba hai situation amon bagino ti prasara নিজের কালচার হুকুম দাঁড়ানো নিজের কর্ণ দাঁড়ানো নিতে और मन स्क्रिप्ट बारे जों खाय सिन कौनो आपलिप खायनो हंगा खाय जों बेलाखि इम्पोर्टेंट नामि तो कारण ताबो बो बर बांग्लामेन को नै त कामिन बर जे चु जायगा र हंगा सिम बांग्लामेन मार हबले हंगा ताय तो जतन जे चु नके जतन इंग्लिश मीडियम हंगा बांग्ला मीडियम परिबले नंबु जर सा कायमाना बा ह आउन बांगना जों गलि दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर आमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कानाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई जत नुनाय नों बांग्ला बायसि परि इंग्लिश परि आंगा रोमान स्क्रिप्ट परि नों तिनि थां नामा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा सुते खलायो वान सुबै जों सामु बता तामा आम सुसु कक पुइलानो जो तो खापमनि ताखोबनाय बक्सं नाय तो नाय दतनो खापमनि हामजाकमा सैसिबा यापरो इन खेबे जे हास्तेओ tung tongmani jara rakno pe je chen koglamo ti paisa paika tini nei koglamo kha interlocutor finally no pe na hasto bama media ro awai ni tongmani abno ti thanai salo महाराजा तो किशोर मारी तो साना मानी 8 तारिखो फाइनाल 8 तारिखो फाइलिया मणिपुर जे इनसि वायलेंस के तांगांग तमनि पे फाइलिया दा अब यागला हाइन है तेसा साथी का 12 तारिखो फाइनाल 12 तारिखो वो फाइलिया अब न ती नै कममा मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाई मुं तमनि अब न ती न सुनतिने खालायन फासिं अब न तेरी खालायन फासिं आउतिने हाय माजा खाया बरम बरान बितु तेबरमा गरेके सिनियर पुलानो नन लाम सबो सुन तिनि कोग्लामो पुलानो सुन मुं तंदाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेमिस रे फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय को 12 तारिख बो फाइलिया अब तुइ हास्ते गोबांमा आवै मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबांमा हम हाइन तमनि आसले इ हास्तेओ ताबो नजे ए ऑफिशियल भाजिंतै बबा हाइनि ने इनफरमेशन तो लोकर प्रोफेसर साइज के सान बाय को ऑफिशियली तिनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालायजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फानो खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हेंगाय तो फाइमा दं कारण दिल्ली निसिम गिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबनो हंखाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हेंगाय तो फाइमा खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया नै अब तो बनो सुङै दे अफाइ द कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्रण तुय
hingkai bo phaigakai tamo sanai sanya tamo ungnai ungya abo to bodolabo salaina nango bodolni bisingoibo to বিশেষ করে ও ফাইনাল হেঙ্গাই এক্সক্লুসিভলি টিপ্রাসা দ ফারকনি যে জুংজাল টংমানি ই হাও টংতু তুইন বরক জুংজালা টং টংখা আবো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট শিখা শিবইন বন সঙ্গই নাইকল দি ভাই খ্লাইয়াই আবো খ্লাইমান নেই রিমানি আবো ফাইনানি ফাইয়া তো তিনি ফাইয়া খানা ফাইয়া সনি ফাইমানো কিন্তু সালনই ফাইনানি হিন্দে ফাইয়া abu khai to dinai klaiman de tamo de abu to gothia karena flight dog je phai tong ge tam bage phaya to sia itu tini phaya khana phaya no phayoi sini boro rog ne jungjal sal phaidani hengkai jungjal to kabang ma abuni bisingai tipramothani borok rog ni bagoi no tipramothani demand no ni bagoi bo phainai haiya বিজেপি সরকার 2018 নিচে মিনো ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বরক জুম জালক তঙ্গ আবো ইন্টারলোকেটর নি বিসিংতি ফানো আবো বিসিংতি কিলা সালাইমুং তঙ্গ যেমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রগ বা বিভিন্ন সালাইফুর রগ এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং রগ চিনি বরক রগ যে লাহানাইতি তংমানি আগে বাহাই তংমানি তাক বাহাই তংখা ফাইনাই সালত বাহাই তং উন্ন তার মানে আগে নি লাইবুমা tabuk ni je sole tangmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyoi BJP de wansuk tangino sini bororok non jotto phaijingo tisai naikoloi seikurung sabo wansuk kurung sabo hinai bibinno পুরস্কার রগদি tango abon bagino I abubo phaioi BJP জনজাতি মোর্চারক bai phano kok thaisale sung phainai BJP rongni de election manifesto tangmani edi siwo taibo empowerment khlainai BJP election manifesto no tongo hanai 2023 ni election manifesto istihar ADC ni taisa empowerment khlainai ADC ni taisa khomotari nai ADC ni EM CM no taisa khomotari nai bangno rang ni adhikar taisa rijak nai hinai abo suijak tongmani abo rok taisa fulfill khlainam bagai abo interlocutor phanung tong aboni bisingti phanung tong BJP জনজাতি মোর্চারক no sawaino phainai salot thinango taibo agok dai abo sungsi abo je I hastewati promothni hasingtai je interlocutor not tui nai je interlocutor man khangkino je ki prasani সমস্যা সমাধান জানো বা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই interlocutor চংনানি হিনগো hastewa kabama tong laikya baji sok laikya aba hai ngai phakya Hingga tahu, saya kok interlocutor nanti mangsi kebangma lukurok, kami am tadi lukurok, khatung khaja interlocutor mangka, cini mantai manka, abah kira kok kasih itu. Hingga tahu saya salah tangan, interlocutor mangka ada di prasaran ni semua samadan, baborok ni mantai borok ni problem solve mbak, bawa kira mu. Kira ke sungai jangan ada interlocutor nanti ini BJP hapan রাজনীতি থুই তংখা আবাহাইরো পকাসাই তমানি বহাই কিরকম রাজনীতি থংমান তো আং সিয়া বা নুকজাগিয়া আঙর নেগেটিভ কক বো সানান থাঙ্গিয়া পজিটিভ নাং সানামু জঙ্গ ত্রিপুরামথানি কোনো নেতানা ফনো আং খানায়াক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों তংথকা जों যত মাংখা হি সামানি আং বুবাগ্রানবো সামান খানায়া এবং নি MLA MDC রংনবো আং সামানি খানায়া Amti kuno ang nugya. কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমণ সক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আব মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দঙ্গর দে তোমা রক নে আং কাইসা শুনুগো কিন্তু ত্রিপুরামথানি কোনো লিডার রক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों যত মাননানি থাংতঙ্গ হিनै আং সামানি আং খানায়াখো কিন্তু কখাই হাইছে ইন্টারলোকেটর মাংখা হাঙ্কাইন जों समाधान हाया interlocutor hingga raibai mangkha hingga kaijak na bagai raibai mangkha hingga ang buri kaham mangkha buri naithok mangkha ang kaijak sinai bobe kaham klai nukhum khasidai amtikuni kokure interlocutor man phano raibai man phano nini dabi maya tongman bla nung bihi kaija tongman bla o interlocutor kok salai abo o je burui bai raibai kok sawai Salam ni kaida ni bagai kok saka hangkai jadi kape lagi hangkai oh buri horofano imang nukmane hamya himpano
পালাপালি মান বলে Jadi jangan mana. ফের থাংমান বলে ইন্টারলোকেটর মান খানকাই ন সংযত সমাধান ইয়া এনে সিএন রকবাই নাগাল্যান্ড ni বলং ni বড় রকবাই ও ইন্টারলোকেটর উমানি বনো ও একে মিশ্রণ গে তারপরে এনে সিএন নে সমস্যা সমাধান ইয়া খবলে গ্রেটার নাগাল্যান্ড ইয়া খবলে নেনি আসাম ni কিসা পার মণিপুর ni কিসা পার দুই যে জায়গা নাগা তঙ্গ ও জায়গানো নো চিনি হা ও জায়গানো নি চিনি রাজ চলে নাই আমতই হিনাই হিমানি ইয়া খবলে গাই Jadi tahu saya Nagaland ni kebama isu Nagaland baje according like mana. Aku nanti ekebisno no interlocutor song সংজাত বাপরে songjak. Tabu Tripura hastiawa bo Tripura sarong ni ta malai bijung jalok tiyoi. বনে বনে চংপিকা Greater Tripura land ni sanmungko constitutional solution ni sanmungko bono songpika. Aro si সমস্যা সমাধান ইয়াকো. Aro se bor ni man thai man yaku ekebisno interlocutor chomani yagulo. Get Tripura hastiawa mo de man no bahar ini ni wanso bungni na analysis bahar. ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano tripura bo mang laghaiya aro ma ephane tripura man mano tripura hongkai greater Tripura land ba Tripura land khariu obti hingkai sai greater Tripura bo ria Tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria obti hingkai bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tongnai dogne ini serai abuni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bising tui edi sino ta sab hani khomotari nan ini revenue ni empowerment direct no phani no honani gadi ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani agerom de tabu নদ ধলাই 29 কোটি যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবুক হেঙ্কাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই হিঙ্গা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানা আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই Eka jadi bo state government ni police no main control khlaine rok no. Proses চলিত O abhai rok to unko uno sajak ble. BJP ni election manifesto no Tripura motha sayasane sekang. Tripura motha demand khlaine sekang. BJP জনজাতি মোর্চারা already BJP party রাজ্য তাই central no sawai. I dofani boro rok hai ungkha abon norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP জনজাতি মোর্চা ni sanya phan norok to sible ga hai phano ni borok rokno jotto jaga sabka sat sabka bikas sabka prayas sabka বিশ্বাস singaiba I hani borok rokno kamajakno kamaria ungnani uklok klaijakno buskang tumnani last bench ni student na first bench tumnani hinkai I Tripura rajya bo 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজাক নিসুং সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চারা जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बिजेपि उक्लकनि छात्रनो बसखां सेतलांनानै हिनि सावंखाय जों राज्य उक्लक क्लाइजाक बले सोनो बसखां प्लांदि हिने बागैनो तिनि गिला स्कीम रो गिला काहाम स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबोनि बागैनो ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानै हेंखाय जे दिल्ली ननो रिनायनो नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया Aku hal itu dan kabar. आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबाग्रानि नेत्रिन फुटन फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबाग्रा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हेंगाय जेपी नादा फाइबर त तुइसे खानिलिया खुमुलुंग जत दुकान से बंद हेंगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो हंगे जत दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हंगे त्रिपुरा मथा बो एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेम्बली इलेक्शन ताउ पर्यन्त
BJP ni borok rok Tripura Motha CPM Congress ni nogo thangai 20 rima rok ang nugya khata 20 rima rok ba rabar bagan soksai riman rok koi bagan soksai rima rok amtir ang nugya ko kintu asuk je bahasa asuk je khamui tongmani samna ya sisurna Tripura Motha ni borok rok ni birudde no Tripura Motha ni borok rok ni by name rogono baksa thana rogo FIR rijak ang nukha even chung o je political chini election ni ulo estimate khaina ni bagai observation khaina ni bagai chung chini monaiti pakal konna jamatiana chung convener sang all Tripura collection khai je tui phemane hangkai abo record nukjaka Tripura Motha ni borok no non Tripura Motha bodol no beshi jungjal khlaimani report dok thana rong ni chimi kasai khaimani ang nukha gabo ain ni borok rok ain chalok nai rok borok nugoi tongo even usakang ani sipsen kaipeng ang haino MDC sahoka bini aro kaisa lama ungna naimani aro Tripura Motha ni borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amti unko kawai tongo kawni bagai no hainai salo agar the topic no tongai salai nai interlocutor tabo songjak gei je ekemission chong ka mani abo ko notification phai ko ka hamke tabo ekemission phai nai tabo ke taisa haina hai impiu ka ekemission berai na su phai nai ge ke sai tong ka cyclone phai nai dudino abon bagai 12 tarik phailia abo hero mi tomani main interlocutor no tui je tabo tam nai I hastewa ngi tomani राजनीतिक जे खाइ तमै माने बीजेपी के साखनाया नै तमै अब क्लियर के पब्लिक अब जे कन्फ्युजन तमन न बावा हाके नन्त जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तमै बा आउनि बदे पब्लिक अब जते अब न जते कन्फ्युजन नेते साइ तामो होमाइ विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदी नाइदि हिनाय साजाकला खांबलाय वानसुंना तो हाक्सल चतong खामो नंगरा तुइ खानिया आको एकलाय रहर फानो जेपी नाद्दा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय ok salainani asugu busa ungnani nungli sa tonai dinani abhai rok asugai chakap sa nge kok salainani poribesh ung tongle jodi ungna gang nono nangya nungano apaman khlaika nungmai kok saya hin tong khangle BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha por baino wansugo gabon bagino angkai hino buini khapango khako sonnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi mini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo Amit Shah ni bahok sayabla. Ani dofa se kamana ni sungkiriwo. Mudi ni dofa kamana ni kiriyabla. Ingke nungle tamu ni bagai. Bui thamsi sajak nai ja samumang nung khlai tongna nangba. Karon masano khai nung tektoriwo. Masabai sajak na khai nung kiriwo. Tamba bo. Masano tektoriyai phanse nung sajak mano. Karon dunia se siwo akotor achikon nu sawo. Hingga nung tai se o a kotor na se nung themonang sari hingga ba abon bagai ne hinang bithi chakhai de thuinai ja bithi ne phana babu abo sadi hinai sinjo bithi ne phana chari khang ka abo chakhai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bile sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung sadi ya khana na khangar sakak re nai chak lagle nung bo amte khle ne sanna nang nai ni tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonam mutai hai khlai nogai aw nungna tabuk sung kamai tangmani age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bona bujo goi nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ungko nobo barat hadabo salok na hekai kok laya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ bungu peya norok sibi walai tonglai buyagin siu eneleti himo nungno etitiye himo nungno numai nungno kogoi thilayo এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং
raja chai phai তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা sak bai sak se সাকবাই সাকনে তো বই শিবলে নরক সানমান ন কাইসা ইয়ান সানকা কে কে সানো কাইসা টিপরা লেন সানকা কে কে নাংয়া হিনো কাইসা রুমান সানকা কে নিনি বসনি বরন নাংয়া হিসাব ববা বখর কবর সানা পালাবলে বুইনেসে কবর খলাইবলে যে বড় আং তো বুমুং পন্দ সাও যে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নি দিবান খলাই ফাইনাল রোমান স্ক্রিপ্ট নি বিরুদ্ধে ছাও যে বড় নিনি মুকুমু হুকবনি কক ন আন্দোলন খলাই নিনি ব ঠিক জায়গা আসুগই খানকা আবু পক থাঙ্গু আবুনি বাগै ন নুং মাননা जाथ्लाय साननानै जों साबनि बिसिंति खलायजों आगो खायसा बरक बखा काहाम तंगमानि जरा बीजेपी पार्टी न ताबु भारतवर्षव जतनि रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 বছর থাকতা তংখা নেনি চিনি मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाबनि इलेक्टेड भायाबले आसामनि राज्यसभानि एमपी मैसे ब उनको बोले प्रधानमंत्री बोले आसामनि एमपी से ब चिनि नॉर्थ ईस्ट एमपी से राज्यसभानि एमपी ताम खलायके बा 10 বছর मुंसे खलायबले जे खलायमानि बीजेपी ने खलायबले शॉर्ट टाइम नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा चिनि तालिका हामिया चिनि उनको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग तिमानि बंगे आमलानो एडिसिरक मानो किंतु ए जे सेकेंड निकोनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वापिसे जंगसे फान सुंगायब्ला बीजेपी नि बिसिंग सुंगिला मंखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार नहाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ तिया कवय साब हौसा खलाय बीजेपी उं थांबाय का हांकायना जों बीजेपी उं मैखा सुदे चिन मानथारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मोथांनानि जों बेरा खातरय रिनानि जों तो हाकाक थाना हियाब्ला जों तो बांग्लादेश का थानानि जों साइडआव थाना हियाब्ला जों त्रिपुरा लेन से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो चिनि एडिशन एम्पावरमेंट से सामा हिनै सालाया नाब्ला आगे 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाय आपडेट दं नि फासिंकै बा पार्टीनि फासिंकैबो थाङै मालायमान आं सानमंरनि बै बहाय बिसिनि खबर बहाय आंबो त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुका तामबा सालायकाबो बं सिजनाय बं बदल पन्दसे सिया बं ताम सालायबो गेटाबो तो सिक्रेसी मेंटेन खायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कायसे सिक्रेसी तंगना नांमाबा गे तंखना किन्तु अब थुंजागना जाब खायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेन दे मानखा हिनाय राजबारी वो बाजिले फाटिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफ टी फुरु यंग एनसिनि बिसिंकै मानखा हिनाय समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्र पाइखाबले राखै चाले माने गे आमति खलायै जोंगो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जगा आमति खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता आगे बेलाय के हामबाय आसो पतिमा जरा रमै नरक नाय तंगनि बागै इंटरलोकेटर तामो बुप्रुमानाय तामो खा बहाय जरा बहाय रते नरक नसुन आइखनारका पाइथाक हाइसिं सुनमो जों थांलायसिनाय ताबुक जे इन तंगमानि जराबो आबहाय उरुमुरु ताबु बुप्रु फायनाय फाया केबो सायमायान दं पाइथाक कुइसन गाबनो जों लुकुरक ताबु इंटरलोकेटर ना दा बिसि प्रायोरिटी रुपनाय ना चिनि जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपनाय बहाय इनि डेभलपमेन्ट बा एनालाइसिस चिनि दफानि जुंजालनो न चिनि बसकांगो तन्ना नांगो चिनि दफानि जुंजालनो बसकांगो तनिवै खापांगो तनिवै इंटरलोकेटर तो सादिनो बफायकेनो जत समाधान हायब्ले बिनि साका ब जागा बिनि साकावो बर बिनि साकावो ब जागा आसुक थाय ओ जागाराखौ सावैनो बागै सगैनो बागै चिनि ब पर्सनालिटी गोनां बरक लिडार रक ताबुक आसाय दङ आसायना नांखा तानि बागै हेंकाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंग जों नुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमा बाय बुफानो बु नुखा दफा हदा मुकुमु हुकुमु हिनै आसुक खा नांदि
samani rok nugyakho kai phainai salo jeni bobagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pi sangma song ungmani thing thangbai ka tabu khano jeni north east ni national leader ungna ni thai srai rok ni bisinge bobo kaisa ba সমস্ত ভারতবর্ষ চালক মাননাই ববো কাইসা কিন্তু বসাক হামিয়ারক হি খানাও বসাক বাহাইবো সাইমিয়া কিন্তু নং ঠিক জায়গা থাঙ্গই সাগইনা হংকাই বিজেপি नि बिसिंतिनो नों जे जागा नों रिमाननाय जा जागा थां सागइना नांगौ ताबु जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रकनि बिसिंगो ओंखाय ताबु तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंकाय जों सीपीएम स्ट्रं गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय केसाकानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुबो जों बीजेपी केंद्र दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्ध हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबोसिनि लीडरशिप गथ याखो आंखाय हिना ताबु नों जे नंनि मीडिया नि बिसिंतै तिप्रामथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उंखा जोंनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनाय उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बरनो रिनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले बनन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागान आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याफ्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 বছর नों एमएलए उंखा अब 50 বছরनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं मानि नों 5 বছরनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याफ्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया ओंखाय नों गोबां लिडारशिप रिना नांया गोबां कलक लिडारशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफ नि बरग्र मोदी बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसागो उं तंखा एक लगे बरफ सालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नो कक सावो नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो सालाया नि बदलनि बरबासे पयतो सालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरोबो पयतो साया आं तिप्रामथा फाइ देराखाबला हिंतम आभाय रक्ताक ओंखाय नों 5 বছরनि बागै नों एमएलए उंखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नुगियब्ला लासिजाकब्ले किरिजाकब्ले ओंखाय नों उंखौ हंखाय बलं बिसिंगो थाङो हंखाय नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मुरा बरमुरा लंत्राय सागान ताङो हंखाय तिप्रासाना थकंना बगै बखाबु प्रवै दफानि बागै साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लामेन्ट सालिया नों एकजन एमएलए उं फाइगामके 50,000 भोटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइसंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बहायब्ला 5 বছর পর্যন্ত नायसिबैदा मंत्री से उंजाक जत्त भी मंत्री कतर ट्राइबल न नायकल नाय बुकुं बारानो नायकल नाय खाता खोलो कांगे नुगोबले लेटा पेटा आउन बागानो हिनो जरा केबनो नायसिं तंगया यागो गरि तंग तिदिफानो जों उगो तिदिफानो जरानो नायकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंबायब्ले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै जाया
abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tangbo hai phayo kai e interlocutor phaibro ka kaham kle sai khunade sum hayung kha abo ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta saya mang se salaya nung saya abuni ni saya to ka phadi kaham layano hi salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitom ke belai ke hambai kapani lokoro noro jora kedik maromwe nai to mani bagai jung ko glamo salaika interlocutor atari ke phainai bar tagi phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainai bagai baksa khaya aborna tui lusi sukroi salai interlocutor man kheno chini do phani kita saddo phani jungal pai thangka haiya kapani lokoro obo hai goma tong mane jorao topic rokna creation nok ni kuskano tuwi phainai ini jorate interlocutor ni program salaimani pandao chini boran kunan bidu de mai kok sana ini jorate asukno jotono norokna hamai maro nai to mani babi hambai hambai tabuk de tripura hastewo roman script na tui je kok asadai tong mani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter mani opposition leader no je which me answer we je tabuk ke kok bro roman script bangla bai nai CBC abno tui je tripura sarokbo khorang kisai tongo tono roman script bai bo jorani sini kok bro kokno roman script bai masrinai ba amhai sanmung kisoi bhai o jora belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o to phana hamjar ba ani je serungma tui serung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo sengapru boarding rok tongo sengapru masleu sini kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika jodi no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kan kai dosrat deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কোথাও আং নুখা আপরো কক বরক bai ফাইকা do saksai fekai to sini gorong sason santini pharo kobni fekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur kogros na don man anu khara samurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে di kai sini kok poro ni jini basabai tamungo omahai je obono obi sapcha khaba omoni ti tabu bitok ong kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to one hamriano omo main factor man khai rajtantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language tongo even borok jokhon ngko pro সাধারণ kisisa boroksi manipuri rok asamoyo chini songhal teke bangu hapo india be joto khokwa ga kentu borok bangu ga manipuri rok tini the 8 schedule je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language india o security jak schedule 22 ta language kaisa antane oboto jot nuk tongo assamese bengali budu dogri gujarati hindi kannada কাশ্মীরি কঙ্কনি kai maithali malayala manipuri marathi nepali odisha punjabi sanskrit sautali tai sindhi tamil telugu urdu o 22 bhasha kai abo tabuk barni সংবিধান স্বীকৃতি borok abohai language atung neko khai ang nainamo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang gosiwo puila sekang sungnene o 22 bhasha borok sikri khajak pro
যখন নাকি বারনি সংবিধান জাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আর সেংজাকপ্রু কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বছর সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরু आं जवान समाव मथे तो कायनि कायथाम बासार एड गन 19टा बासार गन पुले संविधान चौफरा बो पुले संविधान चेंफ्रुन जुदि नायखे काय तो कसामपय रेकर्ड मालानि नै ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 टाका बरक देवनागरी अखरखौ सुइना वय बरक खायरका बुदु रक्ट मानथा बरक दाबि खायमान खायबा बरक 12 13 खुब समत 12 13 आबो ताबो किसा तथ्य फिलाना बरक ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक बो एचिडल आरने कायसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनी बुडु लैंग्वेज रकस ओजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत एगिन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने करन का आईएस ने बांग्ला रंग गाय न गायसिनि कक बरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु कक बरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्योरिटी गरै सिन बर आईएस नि बतांगे दिकी मायांखाय बांग्ला बायसि मारनाय आरते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिनि बर वासले सोंपुले सकां इको मियाव आं जे सामानि सिनि जरा न्यूज बक हिसाब बक आं अनिमेश ब्रादार बन डोन्ट माइंड आं कोनो बनो अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड समाया आं समका प्रीमेच्योर माका प्रीमेच्योर माते जत्तो वान सुयेसनि सकां जुद्ध खायनांखाय जत्तो प्रिपारेशन कायसे नों सोंना नांगौ सा नांगौ नों हठात करिया थाङैना ना ताबो नों अपोजिशन लिडार खाने बैसाका स्टूडेंट ग्रुप रक प्रेसार दिका फाटफाट खायो जदि नों बर साइड कांखाय बिना आनसार नों अब सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसानाय न आनि को खता सानाय बाब मेच्योर कम कायसा थाचुपन नों मुयासिनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माकतामा ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो किछु एक्सपार्ट बर लिंग्विस्टिक ऑफिसर बर बातनाय किछु लॉयर बर मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपार्ट अंख माना हानाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अम बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिंखा सिनि बगैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतमा उड़ीसा सिबिसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पुया ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रैखा बर जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरे स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बो आरो इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबोनि परे 69% खायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक न खाबा का मानिक सरकार बरं गोनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर न बनो बरंनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारि क्लांखा जों जे और सार्वे के माने मैक्सिमम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो ini salu khairan kuno byapar ya abo state ni pawa totong tongo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikhna rono जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or educational जों लेखा पढ़ा खायथां मजे सखायतो सिनि तो पुलिस लैंग्वेज से बानाय बे सिनि बुमानि बो कक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आंनि जि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गरुरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फाइलियारा समयो सिमा मुले आं कारो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमन आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब काहाम जे सुयो अब तो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को
angkai tabuk tamni bagai sini problem angkai seng asole ang tini bo koina mo sungu kaisa manini ti seng sanlai tomane obo kaisa butu ase puila sekang sabi kathiago nagrari tabuk fan nang nini odikar sisiako mo basane odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু কইকে আনা তো কবাং মা আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নর যে কমেন্ট হায়া খাইনো নরবো সাদিতা গাহাম হইয়া आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गैया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी जे खायजा नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि बो सार दङ ए भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ কিন্তু চিনি বাইখা আপুর সি ক্যাটাগরি গই 71 যারা ফাদাম বড় ফাইয়ে চিনি হ বাংলাদেশি কলোনি শাসন চলিত গো আং বাংলাদেশের হাইয়া সামাইয়া বড় আরব হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় সংঘাত কারণে কাটা কাটি বলা বলি কিরুই থাংনানি বাগৈ বা খার ফাইকা ভারত ভূখণ্ড ফাইকা বরক তো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ বেঙ্গল বরক দুই টুকরা খাইবা ইস্ট পাকিস্তানি খারিফাম ফাইকা বলতো বট ওয়েস্ট বেঙ্গল সিবক টাউনি থানাটো কিন্তু ত্রিপুরা খাপড়ো ভৌগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 যারা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবনি ইসাকা সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিবো কক্স আংতাং ল্যাঙ্গুয়েজ কক্সা কাঙ্কাই অম কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকম গহাম কাইসা সি কংসা সামুসি ল্যাঙ্গুয়েজ সমদা আংতা সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসুমি যে কোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा सिनि आसल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रूल खायनाय या फांगबो बाग्रासि बरकसे पिरि कक बरनो सामुं सनाले सिखाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमाय थानाखा भाषार सिका कक बरक भाषा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कक गया एंका तिनि सुं ताबुक लीडर खलायो वानजोनि इन्स्ट्रक्शन मन खायदों दिनै तिप्रामो थाखायनाय लिडार हयतो बरान साजे आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरन जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फाताय आं गया साबदो माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन का थां तंस सि राजा तनहि बक्सा सातुं किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय बतिनि तंले आगि राजा फुरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतवां जागौ तिनि प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजाबो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खाय बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंतने बय दङ आं अनेक स्टाडि खालायखा तीनटा राजा जे राज परिबार सिनि बर्णखाय राज परिबारनि बंशकर्ता बर्तनि फाना तंथुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्टरिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत बुं लिस्ट दङ आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गै सामाइया अमकाय कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাইসা কলম যদি তখাই হরিদান দেবম তিনি ফাই বথার পাইলাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমি পুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবগান সিয়াকরি ফিয়াবা রাসপরি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও ওয়ানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল গরনি ফাই চাকরি খানে রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল হানি কগে ম নাখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটন প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা केव प्रजानि बागै देयर इज नाथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन दङ फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतैनो मिलिशिया होननाय दङ 5टा बेटालियन दंमानि बरनो उइदाउट कम्पेनसेशन उइदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम साख्रि सेबनि बाय कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताखौ बरक
kubino jodini sarali angka obor oda pate kuboi kerika ang mo saune tini produt no sayan samya produt no agi bang saka produt ji nang tabuk je himui teman je movement khai teman ini 2023 election 17 Mac 16 Mac 15 Mac 12 Mac saya teman obai da phayo gya MLA মন্ত্রী sama baya ang saito bijan MLA joto MP siyakari manai joto prosasa siyakar manai nangka nokri sakri podakre memorandum de rastro international national rego joto siyakar semarnai sung bisar maya saktai thaitau thajun ihudi rono khai gas yang oro bothare 70 lakh ihudi ka bus bothar ka suno khai slowly poison khai genocide crime ke suno bothar khai India government knowingly it is doing or not kaisa korasno kharan krikha anonor diliwo tlang naji kok sarai bro bo mitha bo Narendra Modi bo Rahul Gandhi sarai purang saka latar kiri yang sauti prasarna tamune baga oti prasar kam obisap flaika bat gine sek thongjana rajnৈতিক bai অধিকার বা রাজনৈতিক ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইট সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি রিজাক ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি রিজাক বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি রিজাক অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং sangrang abon de dukhona ngecin borang semano MLA মন্ত্রী sana tiket bagi si hopung sabung kalai tungu neta sana bai kalai tung ang produt jino saka nangkai le neta kotor sale GST sale kakai ti prasa kaun system yang saka ti prasa kaun system de ang media teo saka ti prasa kaun system bai joto समाज percentage ka tu phedi debor maro ni taus 52% ga kai 52% bani represent khadi nini kola ya jodi saka 7% ga bi sadana tobdi ama ha ka people council ti prasa people council stamboi joto na kono oro ko korang ang neta sana musumaya democracy ni jakhane khaitanai nini kolai kabang jaga develop ha basanai develop ma kabang jaga kolai ha basanai ba jamate basanai awa wa ko ya pheba tawu chini movement ka until unless tamongoi sung tini barat rahman pore o hawa buni dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nang nai ni khumuni kothok IPF te orka political issue ka sikre aro bonadi aro je borok to khajak mani notice mani notification khajak mani aro borsa thakba cultural mote development si aro political kokhasa sainadi tanggap ti khaika samne kirito dili thananya sengboku ba phikwa kai তিনি আং সাউ হিজ ফিট বতাবলি ফেনা বই ফিট ন প্রদুত অসময় কিন্তু ববসতে সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতন কা কাম জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুত জি বুল ফাইকা নং গসি কিসরে हमने सोचत इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग ससिंग थांगो प्रमाण करै तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइ तखबा साइन्स तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मुनि जागै था बाम जागै था फाय सिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हाइके खायै बाहायके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हामजागो आंगो हामजागो आं सिपिलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा ने बुमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबै फर्स्ट ताबो खां बनो राजा सिहिलिया तांग हिनाय आंनो दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंकाय आं रां तंग बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंकाय रां राइसौ आबो बांकु बै कक सावो अमनि साखि साबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबमा तंग आपरो बर नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउ से फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फुंगा कि दा बलिन्द्र देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सु खायतनाय सुनील बतंगो आन बसला बाफ्लो गिक्लान थां आप्रो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहार बिरुदि ने साबु प्रदनि बिरुदि सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सेनो सों बक्सा शिष्यकना माइ देवता सने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिया माना सिमे मुसुंग आबो जंबा अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाय खसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै
wan jeruk siyo wan je ke jotong kaham baksa biri bikram no lob layo ang abo research kai nai khat bir bikram jodiu no botumo tipras o ha bebak tipras chin ha kai tangi reservation khai ka order no basari abo bhul bebak tipras se bo mot tipras ne on he bo reservation khai tong ble jari khai tong ble ha abo sin borok sai tongo o tabuk jeman baksa sinlida sung mongolian he baksa tongo ani ni mongolian ni o mongolia ro ni ne chinese ro ni tipras no dabu nai pheya ni ko no boro wa bon sugya boro box ka sai tongo yang kabla sengka mongolian seng chinese tongo sengka ang hiwe ne ka north east hiwe ne ka mizoram thangai na ka arunachal thangai ka jekono gana thangai ne ka jatona jani bai jasi obo simio all india ang thangai ne ka tabu bang dui tinta all india organization tongo phaidi kereng kang telephone ta talang ka na tabu anong ko phaidi thangai ang abo mena asam bo takla yung purang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिकांग वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आंग जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कांग तिनि पनासो देश दुरि ना फासि रिजां गसौ आनथे 1961 नि तथ्य नांगौ सौ 1961 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাইখাবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা betul lidah sama kiri ang hari ini belum kena bodyguard security to ang sai tongla once ra kobro maya ya joto na sini to bayo ang kiri ya ang ani ke sai ko nang ti prasana sel tongni asai ka kuboi kaisa kuboi na once na salsa ang tabu sau baksa ang nuka youtube rogo kuno dharma guru ni bising tipan da phayo kai kaham ha ni kuno santi kalini bokto ni bising yokai kaham কোনো পার্সন বিষ্ণু ইয়কে কাহাম কোনো ফাদার বিশ্বনি বিষ্ণু ইয়কে কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশ্ববাই দফানি প্রবলেম সাইনে মালে नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय माने अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबोसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सबखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमादेत एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुई फेरानो मालाई दी आं कैसे कक्सिनानी बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबुक 95% ले तीन सातन त्रिपुरा ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिरिफान ख्रिस्टान को बई ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर इ आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आं तानो कम साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखबाय नाना सिगार खाइपाना आं तो आनि जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइतं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसन ताबु बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटिनि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय को सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंकानि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन नि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइला गुरे खबरक बरंखाय ता बाकासे को टसकुमा बुफां सुइ फेका हर टुटुटु
তো তেনে bong abo hai ke sarao tai 35 বছর sana musu gotao borobo tai 35 বছর sake tipra ta kaman develop buti develop serai serai siri o hasini o hawo গণতন্ত্র মানে abo English kana fraudulent গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রতারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র বারনি সংবিধান 1950 tangi 71 jora phatam bor hani malik nai angoro tini bor oro saranti phema ani kono শত্রু করে ব্যক্তিগত ani kono আক্রোশ করে उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबे ना ताव चिंति प्रासन यूज में दासो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदां नां कातिसिं नाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे बार मासो चिन ताकुर समिला खेरा खेरा जों द बताइम जों का सालता गनो जेम्स तो सालता बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइ दंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्रादाति का तिप्रालेन मास माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आं साका सेपारेट स्टेट नि के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 गबास आर्टिकल 2 3 बांसा 2 3 आं सा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंका नों सराय सराय एके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सराय सराय सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिको सबाइन मानो सुक्र मानो जों ताबु सेपारेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष तो सांगाव रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपारेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न ताइसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं साव नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान तालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बखलेर खायमान कसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহজ দেখরেন সব পা ঠিক আছে বিক্রিবা মধ্যে আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ওংখা ওয়ালা কালাইখাতে মালাই মালাই আনা থাंगा नोंगरो वालाय खनक नों खता फासिन हाय मे तैसे माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय गाता लिदे साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी साव जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सांगलाक कारण टिकेट बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर वर्किंग फॉर माय नेशन anda pani bagai fiaba oro nokha je kubu samkhane kai chin borok groupism khibi horu groupism bonton kai saya muti khlaimiya amo khlaimiya ang nokha ni gabi gota wati sate maso khumulung topru ani bumungai ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu poko sugo toksa mani akok eneletirok of bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaine ke juda anaka hopreng kerna o ramen atame name jom tane himan a jaga ose ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasiri jago horijan debormana asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino शिव महादेव पूजवै आंगा सायु उनका बुई बक्सनानो ख्रिस्टान पन्ना बताला तब शिवनि कक्सका ए आं जतन धर्म थ्योरी बा सदा सदा साखनायानो जरा फायाको धर्म थ्योरी बा बक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरका हाम थाका जरा का कान ख्रिस्टान बोल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्यमे जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिरजा थाङै सुरिथों जेसेबा दंनि गायतंनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै Tini Inggris setangi yakal makalangka, bong tan tew Inggris setai te 50 bor sason kai mangku, bor Kristen mangle, kento bor jakon sat to kuwi be jakon sajaka nore yakar sidi, atta kuwi be sirisi korta ta jakon sarjaka, ho amko sunna pora we have to live. Tini o linguistic kok samana o kong tamum bok sagna mo borok nano,
ang soal ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusum kusum sini basana pogoi thangka je বস পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখন প্রমাণ খারি কয় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বিসিং আনি বসাবতি ভিজত তলাঙ্গাই আনি নহুয়া খার খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা তা নাংকাই বুরলেন ফাথাংসনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তংন হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 500 জন রাজা তাও প্রিন্স লিস্টেড দङ চিকন চিকন থাঙै নাইদি বংনি মাতৃভাষা পগৈ থাঙ্কা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফ্রংবা হাকাই হরিজন দেবন টুডে within the 34 hours angani busa bihik langang tripura ya kathano kento sini deraman sa tabuk simia dosra de nang belaine blame khai ek somoy ang abin very sorry manu dosra de bo apuro ban baja nugui tomani sese mese ban thena thamase bosul laka posogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong kona busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कॉल रखबा जनगण बिब्रति रखबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग आबो कासान कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगे तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ नीनी ले हाचे नाइक सिजक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार उस्पार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबाद बिसानि सुल्ता बा बहाय तफा तंखासं बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मटामने अब माने अर्थ ताम काले सपाने कासकन तामने सेसे मेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किसु न नांगिया सिं सागांका बो बोल प्रदुत किसु दफना फियो मानां आवन बुखु गामंसु प्रदुत किसु ब राजानि बंश ब दफना फियो मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सबका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकाता बनि सय सम्पति थांनाय दै 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांगै नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सार्कुलार रोड थांगै नाय दिया बक्सा बुरी रक असेका तमा बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिनै आं थांजा छतो तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मरो वसो दैनिक समर कावा पन नुगिया काय नर बुमा बदल लग मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नर थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार थांगै जकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेर वाय तंगमै थांग देखाय अर सिमिना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसिदै बुरि चरा देखाय खालाय बनम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिमि सेचिनि बुरि क बुरि बदल आं आबो हायबनांनो हायबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान काहाम न केनतो बजागा थाने नरनि अस्त्र ससम बुमेरां ऑस्ट्रेलियान कायसा ट्राइबल न अस्त्र आबनो सि बुमेरां अथ साजे मानसि मर माइया कायसा खुक्रि हाय कय तंगु आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाय बं साने फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगु सिलाय तिबे एनएलटी खलाय प्रथम सबका एटीजीएफ सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एनएलटी कगलाय तंखाता यांगबो ओंखायबा सिबु मांनि फान्ते आबन खरकसा बरा न संका बांग्लादेश तमदे आनो खरकसा ताबुक जाला सब बरा इंजिनियर मामा निसो तम ताबो एनएलटी आते नरम थाका म 2008 नि कक नंगले बाबाय दिन कमेन आं साका आंगा गे सेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सममांनि तिला साकाव फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो हो टाइम दिन बोलाय मां सेसेमे 3 दिन परेखाय दुंगरो क्लाय थांका बेलाता सालायो ओलका सेसेमे मांगनो निनो थैजाकसि मोसों कोथुमजा आंनाय माने अ तैसि करिंगे बथिगाटा सलाय मेसे सलायो गा आबो हांगाता एनएलटी दिते कबा ओ निमता मामा क आजिनता या किजु कांसम बिजनांगले मां कुबिनुगु फेमासब्ले निता आंगा जागा जुगु फुंग्रि मानिया ओलका चिबु कांसम मनामै सगैसि आं थांसि मालियागो तामगो कोनो मासाका मा साक बाय साक गलाय ब्लाफ्रु वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता
bihi bisa pojon sakri genang podo suspend busigo sung mane anti Indian anti social anti engko mangsik sung ma tong laisu ani kok mekai sung hisim la yang ke ba ang tahu sanai matamba linguistic engko kakai jara linguistic expert dok joto tui lai asulai tini opposition leader chini Brown ganang onimes not nahar lai joto MLA naharei Jitin Chaudhary babu naharei jata nini joto kisuk ex minister satine buddhijibi professor naharei kaisat 2-3 chemda khaya koy bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar kai chalok tong abo se manai genes ka tini bihar se duita board ni mano kai rajya sarkar khai rong kai sen tripura khai board khai mi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka tripura board tabo objective nu bla CBSE board hain bla engka jodina tripura board aste aste ba oke jusingi phekabla বিদ্যা জ্যোতি হোমৱৰ্ক জ্যোতি একদম জ্ঞান জ্যোতি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাতাম ৰনিত শান্তং আবো তো CBSE বোর্ড খাইতো এনকা আং তাক সামাকাই ব জায়গা চিন্তাবো গলত হংকাই বুনি ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোজ আন্দোলন খাইবলে নং সানা নাংনাই আনি ককব্রন মর্যাদা মাস মারনাই আন্দোলন খাইকে নং সুপ্রিম কোর্টआव কেস ফাইজি বেবাক লাইনো থাংসরি বইলে বাসানি বাগে সে থৈলাই বাসা সহিত ইন্টারনেট সিগি খাইজাও আনজিরাव না थांगिनारि बासा सहित इंको हनै करिमगंजलाय थांगै सिलचराव थांनाय जे रेल स्टेशनाव बककजा थिमारक थांनाया बा तागुस काजेक दङ 1952 आव बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मासमा खायनाय सावै मुलाय कगलाय थियादो बाफ्रु हाचिना ताम आन्दोलन करा खायनाय करिबे सिंखाय जतन तामो तंत तक्सा थत लिडार बुम खायना बागै सिमिसे फायु आंगो साबले जे बरक जो दर गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनेला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेबले गुंडा कत कत सरक फे बा नै वाइसेना काइसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मथा इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बो ब्रे सिदा काइसा गंगै boka hamni bagai nongka ma bono jaka ban sakaram totai kelatan katai biruri party pro gunda by gunda hengke bon thangsrung no heblo isono rang rui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके bon bon wan za khani kunu ke bosukri bai ka nong khatu beka आपका न साहेब रहरो गाड़ी चाबी से आफर को मनी नि वाइसाना मसुद लम्बरगिनी गाड़ी नि पास हंके साबो का साब थांमालाय के सागा आं नंग नांगौ नंगा वाइतों दे अमक समक इनका वो स्वाभाविक बिना abono सक्सेस हैना बगे खलाइका आं ताव कमताक सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाके बनो कासरना आं सागा हरिदन दे बरमान न टिकेट दिबो मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबोनं थाने ख्रमजाव आं सुदु काइसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा যদি না আও মনে কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আমি সয়ু পার্লামেন্ট বাং 6 মাস বাগে বারে কোন একটা পার্লামেন্ট শেষ জানো আং কক সামা পরে দে সাইমালি আংকাই আং ফেকেনা তাসে রিজন নি নাই নরক বসা থাপি ওপনের বেজা খাই এবং চিনি পার্লামেন্ট দুইটা পর্যন্ত গ্রাউন্ড কক্রই গ্রাউন্ড রিপোর্ট হামজা গ্রাউন্ড ক খাইজা ক্রই বছর বছর থাকা 76 বছর 52 হইতে বছর থাকা তাবুক 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবুক গ নাহারি দুইটা কেন্দ্র বুঝে থংতে গাছে না पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं साइका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं ते कयेक जना साकासो मुइतुक्रै नरल लिडार बा एडीसी एरिया बिसिंग तंनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंगले आं रि फायका ताबु पानथन फाइल दङो सिलुर थांगे 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थांगे सिल साबर तुई वासे का फाइके फाइदे मा थांसिं माले ताबो रां पैसानि प्रॉब्लेम बाय थां फाइगा आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबो नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइलो इन्स क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावना आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खाइजाक्तुन गसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as ST constituency of parliamentary vote, parliament election.
seat. Hengkai general lega general kam ko gitu pasari. Hengkai tahu tipra motor MP to makhumla. Ano ta khai di do. Nang jugo ta tang ro hodi. Febara thangai sime thanglai phaika ka bodro sing phaika ni o dosro jeng koto dosro de koto bosro MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha tipra refugee phai munti ka problem na kaisa sanai kre kubine ke sanai kre bazawani yang boni kok tho tabo samji bai dema gujarati jotena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubu sinijak bai hangka tabo nang andolon khaita ba Indian birre kok sanaya Seni kok terna sini basat te boseng omahai muti te bo momuti hai muti te boseng thengjaka sino tangi thengka thengjana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba angau bot abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau baro 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 সঙ্গন আফুরো আসাম ভবন আড়াই ঘন্টা অমিত শাহ সাপন আইন সংবিধানের নরনে কোনো জায়গা যদি ন গলমি তখন প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফুরো দিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী খানা মসুলিয়া কাই খাসদি হাম ত্রিপুরা का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्लाली को जरूरत है जुनता Sairiston nok tiprasan senang lihat जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन तिप्रासा का जरूरत नहीं साइरिस्टन तक सराय कौन बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजना मुसो काजना सासरी आर कासके बुफा बना कोवालाई हुसिर सब सरकार सरकार चिने चवाग नङै नगो फाइ मानि बखटम लाब करै साइरिस्टन काजना मुसो अक्सन चरि नै अबाहाय सरायसन चिता बांसो तिप्रासरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पटम गए हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडी का कोई फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम डाइरेक्टिव सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइनामसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 जतिनि सिन्ति प्रसारना आं चेतनारि देवै अ मथानो आपतिके आंगे सिदा राजा फाइकाबाद साबै मानु राजा व सयसय मानतागु मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसरि बाबुफुल चिनरम एमपी तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 बছর नानि बन्धु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरबता मान थांगा आफुन चिमकाइ ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पद बर रह यानु खिनि आबान को दा अब बिन छाना को सगरे ब ब हतै ब ना जे तुबु मै ब माखे तकला को सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सनाय परम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बदि इनका प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फैरि एन सिजोगाय सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं तिप्रालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय न ताका तन तां थानां थाका ताका तामंगनि निया कासे को इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़ेगा नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम फैना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो तिप्रासा दाबो तिप्राम ताता काथुन टाइप सारो फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय तांगै तिप्राम थानि बिसिन दफायक थांगाय तानि बागै जोंर खाबु तमाय बा आं बा प्रकाचिनि हासिनि रोल थांगा का बा आं ह तक सारिनो जे गारि खुंसा खुंसा सनामि ना तो खाबु साइते मान काते तांगरो सागोसे वाले नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अमो समय सिरि फुंसा जि बक्सा का तेस लास्ट फाइट ताबो तेस नि बनो 6-7 मास गारि कारण तानि के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान तका गा बं ताइ 6 मास गारि तबो चालकनार 2 किलोमिटर फस चालकनार गारि ता निंगे चालन सलिया को फुंसा न फाइ गारि को मासु मा बाय लग लग से ए टैक्स पार्टी खालाय नांसना म खालाय मा बक्सा खाबलो ते मतबो
Tama apa betul? Angles rai serang so. Tai September Oktober jalan na signai. Ebang produk no netar yang mana ibu mana yang ya. Ano pati do kento ang saka botol siapa sa tempur anna situ konti bo justice betanya kai odo payog yang serika. Tabu separate sangkai mana sawu. Tabu mana muri sung policy keka. Tam sedeman. Borok sakla di kanaruk sedeman semia. BJP 2024 election fatikai. Ada rajurisnai. Gosana kairika. Kento apa tam seman. Birat kiri masing sa besang fight nguruk. 24 BJP falia central ang tin saru. Ang saru. Karan ta neke jebabe buno corruption sai borok si corruption ni master. Utorimi parlamento olaga SMS parlamento di utorimi si bibino babe ngotoka. Sakapla ang sakabus sango 24 din pore kai. Tabu je ko koto sen jela habdak nukan merok. Ang suduni na tipran leader ko simang solitan ya. National leader ang thang phadini tu ang ano. Karan bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai. Gatabuk ang sana meka all linguistic andolon khari. Andolon khaimane pore tawngai. Linguistic andolon khaikebla gibo. Ang pabitro Mebar Kumar Jamati ex minister ani brother. Tabun onarok sumina di phunbai. O toni sing satoli ji nangma sobjaka. Ang tamba sendi ang saka. Je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফারিবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফারিও Waisa haritan lebar waisa kamera saksi weka pun Nogendra Jamati botong ko cinim ko botong ko dia satu nanya itu kuida fungsena ang sakate ke sakon kai apne basa commission khayoi ঠিক ঠিক তহনি নাই আরো বন 70% উপর মানিস কে তাবুক চালু খাই চিতা তম তমা অততম ko jang jakto rang smith tribal train rang kuti kuti সবাই yom ti ko basa commission homai ko suntuk tubai leader do phano tira tuska sudo বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চালা বইছিয়া হরিদন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানে পাহানা বুড়ি টাউন সামসিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং টঙ্কায় যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং টঙ্কা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি চাল বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সানাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রিগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central bini sasalan kun antani ka buin thani mong tu ang saka tini obnya di tesaru kota ni samaya naslakana botar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongai buin phatan han baro phaisi mantri homo borong ko base mato bon phas da bikhai mato bon phasi kono nai sanai tamne nang obai kai satba ain onek samoyo lua jemon kragno kento bono thikhaina kai hora songna nango ain onek samoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो হা তং থজংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মসানাই রসানাই নর টেটো তং তাবো বাস সানাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসাই মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাচি 1 বছর 2 বছর ফেবলবা ang sanai ke mosi nung pula sekang o basana jara interested sa kai tonero borobe asu la yoi nung TSA blog joto je suppose ko joto সংগঠন হয় asu la yoi jara interested na ka saklai di moti tire jara tin basate moti se wan chula tongka nora joto na moti meeting program phai nang views bos share khepe di ta aboni pore kai neng kaisa commission phai nung bo nung se khai basa commission apro ini basa commission ও পবিত্র সকা আপন লাঙ্গাই নাং থাং দিলি সাইছিদি ইকন হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মতি বঞ্চিত মতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবক নর তাবো খাইনা মুসুম ওং সেলিয়া ছিল নাংরেলে জল জমিন জঙ্গল का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai diले pa jantar monto sai tone tam kiri tomai ba
asuk kiri kaya inglalia sar jake sal de jakai no sini borong borang mebor kumar jama tebo besar boso menteri saka tabule menteri sat mani fikina bule MLN sat takai tangwe baksang yakung himjar nai nang sinai PG to tong hram ha semang nai sip te 5 bosor MLN ka PG ugri kha angwe baksang jang nai ha o wansa kobi rabindranath sama je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton nai sedeba abo hai nong khatako dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak samolosona khana bondo signa nangu ang botini sesau ang tabuk ke bana samolosona parjome tabuk party kata khana ba kebon kare se choi chai mas samima nai tiprama thono dadin saka tak tiprama to language ke phacheng आंदोलन खाना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंसा का अपना प्री मेच्योर मुयाखो तामुगे काई निन डॉक्यूमेंट जतो खाइ नंग अमनो तो ये जतो किछु ब जगह बुतुइ तो नंग आबनो हारा नांगाय ब्ले हां ताबो बो पासबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइकल जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हां का सिबेचु तो आने अंदर करि सराय को का सिबेचु सावा तन नंग और तां खलाय बन सिदिता आंगा आबुसे सौर आबन सावखौ सिबेच नि का केंद्र नि Human Resource Development Minister Sabah, bonus and Finango. Which ga? Take the Kiga challenge Katang by. Boss village at Tirprani or Tirpra Voto Kabangman interestingly be the Justificator Tabuk, the person problem, Sini language of Mutimuti Pobito Soka, the copy of Horiwasa Musakari Musakayi, Ante Kantaba Abu Klaja, Shipia Mama Kajalia, Tabuk, BGP double nin Sorka Katame, Thora, Arvai Kizia. Ham आपका साथ है जब तो हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर तिपरासा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले है नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बोले तंग एमपी रो बाहर थुटुक मानसा बोले बाजू बंजी 5 वर्ष सालांका 25 वर्ष एमपी खलांका और ठेजे बो सालांक सैमिया तामो सैमिया नि या फांगियारन करे तो बु फांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर का ग्री खाबले हेके आ तो बु फांग खाइया ने बगैना आं साका एडिसी एरेन पाक फाना अबो ना ताबो संग ना खता खाइमिया बुइसाना